Tangshala Kalyanpur block by Khobjak Murabari Amsani main road no Phungni Damchini Shili road block Helega Auto Malkhong Jalngai Rok Malkhong Jalngai Rok Kok Malthunai Roni Buskang Shaka Kalyanpur ni Shili Murabari Ruporai Rai Dashi Parawo Kaitam Kaniwo Thangani Hinke Olama Tunyo Thananago Kok Hinke Akai Kalyanpur Steno Borongni Malkhong Pathawi Tonike Police Rok Hayai Borongni Malkhong Taladiriwo Eba Thanawo Malkhong Telangi Thango Borongni Malkhong no Steno Tonina Abani Bagai Mungsha Lama Nuke Malkhong Jalngai Rok road block Helega Shaka Abani Yaglo Lama Kashmai Kok Mare Kalyanpur ni Siem Patni Hayai Lama Kashmai Bai Kok Shaka Borongni Zunjal no Buje Opportunity Bai Kok Shawi Dagi no Zunjal Ende Kamano Sukunjal ni Kok Motha Abani Yaglo Lama Kashmai Rok Lama Kashmai Rok Kashmai Halaya Guys, sung lama kasuma karon guys, sung je garis, sung steno gari toni thangkai. Bus stand do? O yang Kalyanpur steno gari toni thangkai no. Sini thana ni police rok khayai, sung no bathak ja gari, unu load chara gari no khayai talang bongni sati no talang ngai thango do. Bor talang thang? Thana o talang thango. Ngai thana o talang mane pore engkai no, sung no fine khlai ro. Abu moji kagos tongde moji kagos doi suno amti khayai fine khai ro ngai seng ngai abo bujani sikang sime ngai seng khai bujani bage simi sing na ne do thik ase seng mani na ka ngai tak puja durga puja laibo o sem sung khai tong ngai seng oboni bage seng tine mo road block khanya na ka Kan tabu ke di Sabo pakai tabu. Tabu ngai sini di siam sar phaja suno kok ri kalang ka po abun bagai se ang soru son khanyai ni sai kalang ma bagai seng road block khai liya ya karika Tahu ya karena. Amo bor lama kasuman no. Ngai Murabari Kalyanpur. Murabari Kalyanpur Murabari itu Kalyanpur nama. Murabari itu Kalyanpur. Murabari Uprai. Murabari Rajasthan. আচ্ছা আমি কিন্তু পুরোটা ব্যাপারেই বুঝি ওরা যদি এখানে দাঁড়ায় বা যদি বাজারের পাশে দাঁড়ায় এমন তো কোনো জায়গাতে নাই যে এখানে বাজারের পাশে অটো দাঁড়ায় না এরকম তো নাই সব জায়গাতেই দাঁড়ায় ট্রাফিক প্রচুর পরিমাণে যানবাহন বাড়ার বলো ডেলে পুলিশ ফাইন করবো আমরা দল হ্যাঁ ইনো তো দরাইনা নাই ইনো তো গাড়ি এমনি থয়ে রাখে ঠিক ইধারে এই কার গাড়ি লক করে দিব লয়ে যাইব গাড়ি চালাই এটা তো বর্ষা আমার কথা আইন আসেনি স্যার বলেন আমার কথা শুনেন আপনি যেই কথাটা কইছেন এটা বুঝছি কিন্তু আপনি যেই কথাটা কইছেন এটার সমাধান কখন আমি এই মুহূর্তে কইরা দেয়া যাইতে পারতাম না আপনি বুঝেন আমাদের ডেকুরাম আছে আমার কথা শুনেন আপনারা যারা বাংলা জানে তারা পাশাপাশি আমি ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসার এবার তাদের যদি আপনার গাড়ির যদি ডকুমেন্টস না থাকে এটা ব্যক্তিগতভাবে ট্রান্সপোর্ট অফিসের উপরও কিন্তু দায়িত্ব বর্তায় যে ট্রান্সপোর্ট অফিস তাদেরকে প্রোভাইড করছে কিনা এবার আমি এই সকল ভাই যারা আছে আমার যারা ড্রাইভার গাড়ি চালক বা গাড়ির মালিক যারা আছে তাদের কাগজপত্র নিয়ে যে ইস্যুটা আপনি কইছেন সেটা ভ্যালিড ইস্যু এটা প্রশাসন তো আপনার সব দিন চেক করতে পারে না কিন্তু যেদিন চেক করে সেদিন কাগজপত্র তো দেখবই ঠিক আছে এবার যেহেতু এরিয়াটা একটু ব্যাকওয়ার্ড তো তারা অনেক সময় এটা ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসের একটা দুর্বলতা যে পারমিটটা আসার পর দেখা যায় অনেক সময় আমরা পারমিটটারে ঠিকমতো ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি না আপনার ব্যাপার তো আপনার অটো চালান লাগে আর কি তো বুঝিয়া বুঝিওতা সিনে जों অটো চালাং মানে সিনে আরো তো সারা আগে নিছিবিনা जों আরো বেরাওই খায় এরপরে কেন খোদানি কি যা সেকাং থানানি বিএসি ফাইফাই দেলে লজ খলায় তাকাই আর ইয়াকাই থানা তালাং সাসুনো ফাইন খায় 5000 10000 আমতে ডেলি ফাইন খায় তো খায় গাড়ি তালাং ফাইন খায় গাড়ি তালাং ফাইন খায় গাড়ি তালাং जों बर' गारि तो नुइ जों गारि चालक सिनाय बेटे केसान जरा को सिनेगे थां गारि कासाया रिफ्रि गे फोन दो जों रमो थाना रो रिफ्रि गे फोन दो जों गारि रमो केसान जरा ब थांगै ब तो सिनेगे गारि काया আমার এসডিএম স্যার আমাকে বললেন যে আরএস পাড়াতে এখানে নাকি মানে রোড ব্লক হয়
ঠিক আছে। কয়টা লাগাতে স্যার এটা? এটা তো 11:15 শুনেছি আমি। তেলিয়ামোড়া থেকে আসতে যে সময়টা লেগেছে, আসার পর দেখলাম সত্যিই এরকম একটা ঘটনা আছে। আমার সঙ্গে আমার পুলিশ প্রশাসন আছে, হ্যাঁ। তো তাদের দাবি যে তারা এখানে যেন মানে ইলিগেল পার্কিং যেটা হয় সেটাতে পুলিশ প্রশাসন বাধা দেয়, ঠিক আছে। তো সেই মতে ওদের সঙ্গে আমাদের একটা কথাবার্তা হলো যে ইলিগেলি পার্কিং হলে তো প্রশাসন ধরবেই, ঠিক আছে। তো ওনারা যাতে ইলিগেলি পার্কিং না করে সেটা ওনাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। আর ওনাদের যে সমস্যা সেই সমস্যাকে আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সামনে নিয়ে যাব। আপাতত সময়ের জন্য ওনারা আমার সঙ্গে একমত হয়ে রাস্তা অবরোধমুক্ত করেছেন। দেখা যাক প্রশাসন ওদের জন্য কী ব্যবস্থা করতে পারে। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल बारार हा कतनी जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतन जत लोकरनो भुसकांनि नवेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल बारार हा कतनी जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतन जत लोकरनो भुसकांनि नवेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा फेकजानाय मानैनो खबै खरक जिनि बुरैते खरक दक रायरकनो रंख धर्मनगर थानानि पुलिस रायते हामयानि बिसिंते ताबुक फेकजानाय मानैनि बानिया खलाई दंगो बुरैते रायरक फेकजानाय मानै चिकन चिकन पेकेटु चुबै बुरैते रायरकनि बुसागो खावै फेकजानाय मानैनि बानिया खलाइरुै तनिवो फेकजानाय मानैनि बानिया खलाइनि रक आबो हाइकेनो काइसा मांगफिले कासै फाइका तांसालनि फुंगो आगरतलानि सिमी ट्रेन कावै खरक चिनि बुरैते खरक दक रायरक धर्मनगर रेल स्टेशन फाइका
Abni yagulo thekjani manino tui Dharmanagar ISBTO thangka amsani lukurok borok no nugui khamme thekjagai Dharmanagar thana koktuma rohorka borokno naisirma yagulo borokni busago chicken paketo chujak 12 kg City Kran Nokhobui Tulia Devi Gondian Devi Parvati Devi Asha Kumari Monopati Devi Rinku Devi Pinaki Devi Dei Khorokchar Zrairokno Romkha Police borokni kami Bihar honi koktuma saimanka borokno kebengai NDPS রাইডার রেগে তাবো নাচের জগে তমহলি শাখা পুলিশ আমাদের এসপি সাহেবের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে আইএসবিটি এলাকায় কিছু মহিলা সাসপেক্টেড ঘোরাঘুরি করছে তাদের সঙ্গে গাঁজা লুকানো অবস্থায় আছে তো সেই ইনফরমেশন এসপি সাহেব আমাদের শেয়ার করেন এবং আমরা ইমিডিয়েট মহিলা অফিসার সহ আইএসবিটি এলাকাতে আমরা পৌঁছে যাদেরকে মানে সন্দেহ করা হয়েছে তাদেরকে আমরা একটা গাড়িতে উঠাই তারা টোটাল 7 জন ছিল মহিলা সঙ্গে 1.5 মাস 6 মাস বা আরও একটু বড় বয়সে 3-4 বছরের আরও ছোটো ছোটো 6 জন বাচ্চা ছিল তো প্রত্যেককে আমরা থানায় নিয়ে আসি তারপর একটা সেপারেট রুমে মহিলা অফিসার এবং মহিলা কনস্টেবল তাদের দেহ তল্লাশি করে অনুমান 12 কেজি গাঁজা আমরা তাদের শরীর থেকে উদ্ধার করি এবং এমনকি গাঁজা উদ্ধারের সময় দেখা গেছে বাচ্চাদেরকেও ব্যবহার করা হয়েছে তাদের শরীরের মধ্যে এই গাঁজাগুলি লুকিয়ে রাখা হয়েছে তো আমরা এই ব্যাপারে একটা কেস রেজিস্টার করতে যাচ্ছি এবং তাদেরকে আমরা মাননীয় আদালতে আজকে তুলব সবারই বিহারে তারা বিহার রাজ্যের আর গাঁজাগুলো কোথা থেকে গাঁজাগুলি তারা আজকে আগরতলা থেকে ট্রেনে এসেছে এখন বাসের অপেক্ষা করছিল এখানে বাস দিয়ে হয়তো তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবে मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार নভেম্বর টালনি শালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা শাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিবো ব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাই জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি শাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করংमै বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তিতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ যিনি ভারত হাকতরনি যিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই যিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथुं जतनो फायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय Mereka hambai media takut sengal, nino ngokok sengal ni bagai. Kok mungkin jengkunu buku tiga puluh ngapa ya, jara pakai sengkok sanai, cinta pun saya senang tiga puluh sengkok sanai. Jadi saya senang coli mana? Second time saya senang coli kah? Bila Mars coli kah? 24 tarik cuma 28 tarik jara airport second saya senang coli kah? 4 days ni bagai. Kita pun saya senang coli kah pun sengkok sanai. Sini scoop jara pakai kah seng obisi kok sanai. Jengkunu buku tiga puluh mutuk jaga bahai, kuno bahai bidayu dia. Ini just hata Tipra sana related to Tipra saham kering bagai, dia kok sana tong, kaini tong omong tongo, yang edisi ham kering bagai, edisi pan dohian bagai kok sai tongo, ok bukti kupung mah kan ke seng saya tongo, season burung seng saya sini Tipra so development, sini borokno upgrade kanya development kanya kok saya ke saya nani, tentu saya tongo naro menunggu tongo. Sini tiada zona MLN disinggah seng kok sabrum no
गेट टिपलाइन कक जों आपनो अपडेट थानायनि बागै आबोनो बागै जों कक साइन दङ कक तो जोंखौनो साजायनाय गैया बे अ जागाव बुक्तिखौबो माने आबरके तामजन हायख्लाय जागौता कब हायजे KOKBOROK मिडियानि बिथिंनिफ्राय माखासे रिक्लामत तिसाखाव हायबा अपोजिशन लिडार तिसाखाव जे देखिसुइ दंमोन आमके बदलनि बिथिङाव कमैयो ट्रान्सपारेन्सि खायदो फांसन सहायनि बागै आबाहाय बबहाय conspiracy sini dong ni bisingo abai khainai to ang ama haicho ne ang wansu gya sin dong ni bisingo jong dol to maharaj tongsak maharaj ni mes maharaj necessary tongsak bini leadership totoni bini for base khai mono fake khaino Tipra Motha bo abo Tipra rajyoni rajniti itihas abo record thakya second position thangai tabo biridi asona asungmani abo Bang Maharashtra Mesda. Regional party kuno dine ekok babe basa hoi double digit party nya. Abonaro ko saimano. Tetapi sini LP leader of opposition bini performance khub kaham. Bo Bidhan Sabha kokti sabo, jotongiti sabo Tipra Sabha fani kokti sabo. Jotongin kokti he jong bo jagla. Conspiracy emon tabo Tipra Motha ni position oro to ke conspiracy ke Tipra Motha tabo emon obosha utongo. Apa jangan juga dia. Iya bang. Tipra Motha BJP ni B team. Opposition MLA stok BJP ni B team BJP ni samung kayo. Tarmane no Maharaj Tipra Sharok no pokai tong. A allegation Tisakha a media mission. Ako ki kubuida tarok BJP ni B team da. BJP ni B team nan ko kok to kono प्रश्न से भया है छी तुम प्रोटेक्ट बिल ने अगेंस्ट सुन कक सावा प्रोटेक्ट बिल ने अगेंस्ट सिनी टिप्रासन हम करे मै कक साव थ्रु टिप्रासन सिमे एज अ होल द स्टेट फुटबल सिनी जनगण जाते सुबिदा मानन बागै ट कक साजगै तंग अ जागा तो जों बी टीम हिसाबै सामगान कोन प्रश्न से भया जों बु जागा बी टीम खबा सिनी एक्टिविटीज फुनु दिता सिन कोन बी टीम आबा एक्टिविटीज सुनु तगया कारण बंग आइडियोलॉजी बिसिन आइडियोलॉजी फेरो sini nahar mung ka great Tipra ke borong ni nahar mung bai sini nahar mung mismilia tong bu jaga bong no biti hijame samung tangi bong no soba khaba bong no muk khajaga ama hite kuno mugya be tapu ke okok sija mung ki tatal da nai na puida to ko kam nai okok siji gam to pura tatal tong to biti khaya samagro Tipra sana bai ke promote khai yak samari kramana ni bubagra jehi to netito oi tong no borok asa tongo borong ni ba ka aspiration tongo de bubagra nete at least something is going to be achieved apti na asa tong a sa de ni borok tabu kisa misa tanga 2-3 mas kan kisa lara sorong ba kya haipono borok tabu hai bokap kiro gina bubagra na nasi gitu o jaga b team ni sawai onek kisu politics sa abo tong bahaya abo Tipra sa kase serai dalungai regional party second position ot sangai birida sondokol khai tongkha abo to kok sananyo haisi abo sapona abo bastoba abo covid ni romda jata region tamong nabo no to saboni yak tongman CPN Congress IPFT BJP keboni to yak tong nai o sokranto sabni sokranto niban sokranto abo onek political party ni tongmano karon sungje sungno je second position ot thangai sungje oma haike position nai tongimana abo buni moklo kaham kunu giabe how come দুই বছরনি পার্টি বাহাইকে সেকেন্ড পজিশনে থাঙ্গে সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি খাইব অপোজিশন নি পজিশনে আসুক কইখা আও বুই মকল মুগিয়া এবং অনেক কক সাউ সিপিএম কংগ্রেস রক আর বুবাগ্রা পার্টি রিয়াকে যিনি ক্ষমতা ফাইকেমু যিনি বরকসে ক্ষমতা ফাইকেমু বরকসে পাওয়ার ফাইকেমু আর মঠা ক্যান্ডিডেট দুইন অমাহাইকে যিনি যে সিংজে জায়গা সগিয়া তংমানি সগিমানলিয়া আমাহে অনেক কক সাউ কিন্তু আবাহাইয়া যে জায়গা প্লেন এরিয়া বং পার্সেন্টেজ ভোট naini kengke raino percentage vote BJP ni kabar bangro rekha jarnai rekha kintu abo je sudu blame khaye Tipra Motha ni image na down khanye ni bagai ango oma hibna ango blame na ango bagai 2030 attack to no Tipra Motha ni sakawo Tipra Motha je BJP ni team ni je boxe suka samane baskan ni dorawo bose khoting na khoting nei ya Tipra rajyo ang najinong nang sanamu Tipra rajyo
जों अमाहाय अनेक रिजनेल पार्टी थाकिया रिजनेल पार्टी थाइमानि परे अनेक बर' रक बिसास जाबाय जरा जरा कमाय थाङा दं কিন্তু बोबाग्रानि प्रति এই बिनि प्रति बिसास जाबाय बर' रक आसो खायदों माने आबो को जों आगे खायदों माबाय अमुक खायदों फेर इनका आ एफेक्ट रक बिसि नांला कारण बोबाग्रा खबैति सामुदां दङ बोबाग्रा बरं सब थाको गया खबै कक सावा खबैनो तिनि ताबो बरं थानि थाङै दङ बनो गाहाम रेसपन्ड दङ आ সেই রকম কোনো एफेक्ट नङा होनना आं मने खालामो बाहाय कक सारमं दंनायाव कक न खोनावै बोखा उद्रु मोनदोंनाय बोखा उद्रु मुद्रुंनाय रक बाक्सा दंदो बाक्सा हानो फ्लाइंग हिसाबै बोबाग्रानि आदर्शनो काहामखौ बुजिया जोंनि प्रिन्सिपाल आइडियोलजिनि काहामखौ बुजिया बाक्सा थाया बाक्सा का थाङै आरो थांगांगार नाजाखौ काथा दं जोंना आमहाय बर' रक जोंनि जों हायबनो बोबाग्रानि जरा जराव फायै बर'नो मेसेज मानि बिथिंते बर' हाय खाथिरा बिथिं बोबाग्रानि थानि अमन पयतो बोबाग्रा दं फिसा जेसपन्सन सुना जक समान फिसाला रैथानाय आ पयतो दं बर' आबुनि बागैनो आं सानामु संगो बर' रक ताबो बोबाग्रानो पयतो सादि बोबाग्रा ताम थाय बोबाग्रा सुनो ताम तो वेरिफाई आ जगन संना दं आसु बिनतो जों 25 बोसोर एक नागारे कन्जिकिटिभलि 5 टाइम्स बर' हम चालक का हासन चालक अब चालक बिसिं किफोर सिं बर' तला खै थागा दाबो हाय बोबाग्रा don नेतृत्व रुबै तिप्रासनो साबै थांजा खाय नाय अ जागा आसु प्लेटफर्म तो बय सुनो 13 एमएलए सीट दुबै सुनो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी पोजीशन को बिरिका दाबो ते किसे दागार लाखिया मर खांके जों बाके दाबिना हासिल खायमान आ जागा जों दजरमै टेसन नमै जों बोबाग्रानि नाहरमु बोबाग्रा न जों नासिगि बन लगरि मा दङ अ मेसेज दङ जा मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तिते बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमगा Teneli bisi ke je mana mana je biti mutak mani nun abo nun bahain jangni bekhaw belai kena lasima sungsa hanai je channel kok sakha abo o kok na as important roi sana ni kok tomania samania a channel bom haiwa soi sakha ang sai mea hai bana je ang abono barbar repeat ke khanaka boiroba ano rohorka ang repeat ke khanaka sur te bhasa abo obahaingna tongmania ang personally as a tipra jekngai notoba tipra sane khorosa ham haya pan bobagrana logeroi tongnai ngai ang abono no khakhamo जों चीनी चैनल रनो चीनी बसारो निरो बरो चीनी बसारो चीनी फायंग रो हानो रो निरो न माने जों बेलाखना बखातर त माने के जरा जरा व निरो न जों निरो नेम तैखे जों चीनी बखाने कगनो जों सावानी जों सुजुग माखा आगे तो बांला चैनल रोसि गके अनेक समय बरो साना तमनि साया
अनेक समय बरक बुल बेखा खालायो हायफानो निरनो जों कायसा ग्रेट होप दं माने जेटा आं टिप्रा जोंनि टिप्रा सांगे आने जे क्राइसिस जेने दफाने जे अबाबनि दंने मा थावना दंने अब नोंबो तो बुक तो बुगिबले नोंबो बुगि जांबले abani bagai Sabo saka saimenya hapan abono important away focus kaimani focus kai kan ke borong no confusion nang itang borong haisi abani bagai ang niron thane abo niro chini ne busa chini ne tako buku hapan ang niron thane abono ne binamra babe ang niron thane koina musugu niro oma ke bul bekha ebakan jeta borong chini confusion nang nai jat oma ke chini dofani kaisa negativity thangnai jat no abon never ever repeat abang belai kena selango sini dofani ngai bahino ang obono no sanai je jeng oma hairong no jeng belai sotorko ngi dikhnai jeng niro thani ko bokoyo abo warning ya jeng niro no koyo temang ke niro already niro tama channel chala gui tongkha social media ni niro onekta borong no dofano saklogui bamano tisawi bamano abo ni bangai niro great role tongo niro ne role performance kahang ke niro dofani hamari bo manana abani bagai abun bisingo oklogo ke buni yag da tonga je am haki je oxygen tonga ti pramo tong saka oto pa khansang tonga jara oklogo ke buni yag toro tonga bahai ni kiro aw abo to bini kok sama bai chang khakana ne bad dong kha haisi bini kok sama ni kok bai ke jeng sana ni ba sonda jeng ya mane ki gobang ma bora anu kol khai sing ka je madam boba tama ma ke kok sana ni sengka bini sur ba tam haingka tama omote kok chika mai ka no important roi ba focus khlai lop kam boba grab lop man tipra motha mane lop mane to boba grab le bo kaisa channel khai tongoi ang abono no wansugo ang saibo mano koksa kongni rawi even election jara rawo jotto channel no bobagra niro ne pocket khali hne niro kisa masa hingi anko collection khaiteng news collection khaiteng focus khaiteng hne rangkho puja ba kisa support khlai hin chin channel chin dab borong ne channel rong ke boba kisa mas bobagra kisa masa subaka abar bang khanau basobe kotluk amuk be abato sia inka aso se khlaijak tongmani ya golo kisa pana muthya khlaiye wanso ya khlaiye oma eke samane abo great effect ngpaika gobang ma leaders puila tang sagra kha khana ka next day on ang react khaika next on ka tabo gobang ma social media on rungno khana ko ekjona leader kok sanane bad dong kha tar mane joto ni thani a channel ne proti ekta sondeho kasai thangma hai oma hai ngi thanga abo mane ang blame khlaimani ya mane boni kok samani bising tise borono mungsa sangwa songnani confusion nangnani je jaga belai borono poito sawi tangmani abono sonde hongnani abo sujug roma hai ngi thangka abo bozara toita mong kha bisingo abo tong abo sorojotro joti o tong tong ke abo boto sijak nai next time repeat kai cheng boto joto nai tongle joto dofa joto ni yago no mobile tong joto no gyan ganang joto no rotawi tong bo channel bom hai khwa boma hai koksa boma hai angle ti koksa abo joto no boron thani belekena open haisi abani bagi ang abono no sanai next time oma hai khlai chang wan sarok se obai ro ka homani no chisung court jora tini ba ang thangnai superintendent of police ne aro tini ba thangnai ang ayo bai koksa ne advocate bai koksa nai Chinese anti Chinese doll hojak mani bubagra no China ne dalali hojak mani adote nung Tipra sangai joto channel nang sanai niro ke asole China ni Chinese in dalali ni jati deba niro China ni deba ngka aro jagao to niro directly indirectly no mentally niro support khaina tongmani jara leaders open de chung hai fight khai tongnai ro kwang ma risk na wi chung je fight khai tongnai ro no niro chung no kono na kono babe at least one so going nungkok sanan se at least sabano sungana tongmani a meter hai king tongkha abono bahai ke khatori sangde jung to niro marong ne joto ne te joma jaite gusti nok kaisa se ke kaisa leader no niro kok sona tongmani o meter na ke saka ke sini do phani bang effect deng phainai na ke bom te ngai aboro kisa sungna tongjang mani ani mote ang haing jao karon ombotiro yaksu sulmani LOP notoba bubagrano sulmani pura dofa eba leaders rongmaniro yaksu sulmani klayo abo unity no thansano sabainani kaisa sorojontro hai kaisa sursuri homa hai ngi thang
जे जागाव जों गुबुन दफाराव एसे फाइट खाइ दङ आंनि जे बायथां बेलायखौनो साखथारै चाइथगै सयकतला पात्रनि मेटार तयै आं बेलायखौनो चाइथगै दङ आबो जास्टिस मानानि नाव बिकज आंनि चेहारानो आयनानि बुसखां नायखाङाखै आं चाइनिसिया आंनि पुरा डकुमेन्ट्सनो नायखाङाखै आं इन्डियान so to be a proud Indian chini channel ni madhyame sakha B team honai ab B team homani no bor back mane kahang ke back khato khlaili apro B team is saitangka ang sasin B team what does it mean by B team means kaisa kono ko thalai kaikha ke buthai thayo jepro thalai belai ke helik thangpro ka support nango wa bai pha sungsao bofang bai pha sungsao that is called B team right enka a B team he homani jeng je support khai to BJP no hai hni bo sana nai mani ang srai ke public rong thani do parong thani abono no sana ni musugo we the TRIPURA we are not B team at all bai ke hndi jeng jodi amang ha ke election ni sekang seng thangai rang bo nama ta bo power bo tongoi mano abo ngi ma khamung ble jeng thang ma khamung ble naidi tina hai salo ang abono nang sanani musugo Tipra sarong ni more than 60% klaiwe educated joto chini Tipra amone Tipra sani intellectual tongnai ro joto bubagrani thani sungsajak bubagra no logoroi tong kaisa khorang ti sanani bo kaisa sujug rojak enke bo khorang ti sai tong ti samane bangai toleni rok nukanam bele thangne assembly rogo emon lachiya kiria khlebor table sakaro kasanani porjonto badongka abo ke muso hai de Tipra sar ke bor manner sia de Tipra sar ke bor ke gyan kari de jara aro tong tong ero bele highly educated bor joto singya phan motamoti educated bor tong bor badong kharo ni table saka kasai diman khaina ne bagai borok ang sanai ang abono sanai birudi neta hisabe je nangkuk mani no khlai abo piozo somoso abo tirong ke to chicken matter sing ang hanan thang abo rong ke chicken matter abo to major matter yeble nero no wansong nai nele sungta mono demand khlai tongka CA NRC script sini kebang tabata zaman sini sanmani abo sini ngakena survival te existence ngakete kaisa ngakena ta chena sini tabol land rights land revenue ni rights ngake sini tabo financial ta kaisa ngakena sini home everything sini major no sung fight play tong nke piozo risum abahai somo so berma abroto major hangmap tongya abaro khlaijang nai tamanai buskang niwo khlaijang nai phano major ko khe ang nije bo khakaya abo khlaijagai bo tongo abono haino tumai sanai nangno ya abo kisi komo kono khlaiye abo time pass khlaima hai abaro na angke major hni khakaya abaro ba onek samoyo chini ayang father hani sipio jorong sokai ke onek samay flood phangai mano lama wo kana mahasa abo tamanai bada bigno phangai mano ono taba mangsa se kono jaga gondogol phangai mano onek kichu abo ni reason tongo haino khorang ti sakhedang ba ke abo onek kichu tongo abo bahaino khlaijak nai haipano ekebare tabongno nungma khlaine ke ma khlaine hai party boro wan sugui tongo LOP chini LOP jotesto bo talented bo senior politician so abono sanai birudi jara ruling government tongnai angni je baithang arne assembly thangprang nukha chini LOP no tamar kubun dopharong ke belakene educated boro saimano saboni bokhrogo busuk tong LOP je prokok sanai boro silent pin silent ke boro khanao bele seriously khana abono mun jong bujio je bo kandari ngai dofani kandari ngai bo buskango fight khaina ne jothesto upojukto haisi abon bagai bo khlai tongo khlayang ya atte kaisa jong luk bule tabo protita mia pro ang bo sapai bo apro mention kai kata mohnai aronio Raima Valley wo boro Tisakha arbo nahariya po orobo nahariya pa no yadeba tini jora movement khaina bubagrani karone 13 jana MLA sangkha fight khlailai tongo Delhi jora not only in state piozori som somosa abuya
दिल्लीयाव थाङो दफा फेव जांनानै बाङै फाइट केने साबो रिजनल पार्टी बो पार्टी खायखाबा मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमकी ओ पान्दा ख्लाइजागनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजागनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जतन जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमका ताबु त्रिपुरा मथा नि एमएलए 13 जन ओ 13 जन कक साया चुपहिन सामानि अब कासा जों नुखा यूट्यूब नुखा बा केव कुनो खरकसा मीडिया अमाहागे सामानि नुगुनो जों अबनो तो बार सालायका कक सालायका जत प्राय एमएलए रंग अबनो उत्तरिका तिनि नरक हायमान बागै नरक बेलायखेनो हामबाय मारिबो ओ 13 जन एमएलए कक साया चुपहिन सामानि अब बबनो नुगुबा 13 जन कक साया चुपहिनि साका अब बेलायखाय अब वान सुक जांनाय कक दंगो 13 जन एमएलए न कक साया हिन सामानि 13 जन एमएलए पुइलानि अधिवेशन जों जतनो कताल बोलते आरो चिनि बरंगनां ताबुक एलओपि बरंगनां अनिमेश देव बर्मा बरंगनां दिशकेतु देव बर्मा बरक तो गचामनो ताई तो जतन कताल ओ कताल रक फानोसे जों आरो थांगै कक साइमान मानि अब गचाम रबाय आकबाय खेनो जों सालाया कय बरकनि मतामत बा जों बरंनि थानि सिंलायै बरक हेल्प खालायै न अमाहायकेनो जों थांगै जे विधानसभा कक सामानि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड एखेबा सरकारनि जे मानथाय सकताय न तुई कक सालायमानि ताई आरो जे बीजेपी नि एमएलए नि विरुद्धे कक सालायमानि अबरक तो बरक नुगुइ दं ताई से सुदु आबैया सुदु अधिवेशन को गया अधिवेशन तो जों दाबि न खाय दं चिनि मानथाय सकताय होते जानजानि एलाकानि प्रब्लेम रंग तुई कक साय दं तिनि एलओपि वो सरकार बरक भूल खालाय दं सरकार बरक गेप ngui dong obno tui to एलओपि तो कक सायनो दं तेबो अब दप्तर वाइस बो चिठी रग रई दं एलओपि तो शुद्ध एलओपि सिमिया जोंबो जारा 13 जन एमएलए जानजानि विधानसभा जतनो जानजानि मते सामुं खालाय दं ताई चिठी रग सै दं बबनो बो चुप उंजाक ताई सेम अब बेलायखे वान सुक जांनानि कक दं बकी निजिनि व्यक्तिगत मकलबाय नुगुइ बा निजि व्यक्तिगत वान सुगैदा बबा अमाहायकै चुप उंजाक मारक नुगुइबा ब अमाहाय प्रश्न खायका बा साका नाकि बनबा बुइदा सारि तंखा आबो बरक रग वान सुगु ओंखाय अबनो साना नंगौ जों एमएलए रक कुन दिन चुप तंया
kok saya angya jotono janjani jaga kok salai dong abo saka hangka belake cayang nai nijera noma mahinchinai tam gangkai abo je jaga wo bubagrani netite ora jat dofa next generation kok salai nai alada raijo nango hini nai phaileman jaga wo thungchang phaiman jaga wo omo hai ke orai porai khainani chesta যদি খাইতো গাঙ্কাই আবো বেলেকে চাই আমি Tego botol kok si jaman Tisakha Tipra Motha BJP ni team. Abo kuno one di channel one di newspaper ya. Tipra sani. Motha ni jato ringana ni channel ni. Obo nanti hasil ke nangri bulaga plan mani benukha. Usul gerti kubui kong mani bagai ini naro ringana ni. Channel mati no bahagi saka bahagi kok film. abo to শুধু বড় বিটিম মানে পরে শুক্র মুক্র বৈশাখা যেমন থালি বুফাং ন থংরি দङ হাই মানে ফান সংসাवै दङ নিজে সামানে आं अब दासिम इन्टारभिउ मासाका ताबो आं अबनो सानाय Tipra Motha कुनो दिन बिटिमिया Tipra Mothani je 13 জন MLA tabubo BJP no yasi suru no kok saitongko jodi bitim ungi tongkangkai jeng tangai orbo Jadablal je bo Bidhan Sabha pavitra Bidhan Sabha o je abo naithok gya je mobile lo naithok mani abo to nainani kok noya aboni protibade jeng je bono bin MLA hoite kharis khaidi MLA hoite bono bohiskar ma khlainai hinai apro je bhabe jeng aro Bidhan Sabha kokti salaika chirik laikya emon ki tebul shaka porjonto kaka kintu MLA rokhon gangkai khub abo tebul shaka rogo kanani abto muchangya jeng saimano haipano tam gangkai BJP no bongi jeta 32 ta je 32 টা নব খোঁচাই শাখা 32 টা সিট মানি ন ও 32 টা সিট বাহিকে তলা নখরিতে ফেমে নাই বংনি যে রিক্স যে 32 টা রিক্স জং মানি বাহিকে বরং খিকলাই মানাই হিনি যে চিংলা আর তে চিরি গই দङ এমএলএ রকম রিক্স কা বচালাই লিয়া টেবিল শাখা রগ মাহিকে जों যে আর প্রতিবাদ খাই ফেমেনি অব তো বিটিম নি তমুংয়া বলাবো বিটিম যে বমাহিকে বিটিম abo je botak je saitong mani abo ki chung bitim khlai tong hangka ba chung bhaikai chung Jadablal ni birude chung pok saima gamba ba bono Bidhan Sabha narengdi Bidhan Sabha welcome neje bono adibeshon tore di amte se sakamu jodi chung bitim tongkai bong backing ni tongkai bong thongui tong hangkai dai abo botam bono wan chuke bitim hingga abo saimalia bono bul bujunga na kha public no abo silia Piaba bor ta kok sawo abo hangkai borok ro kok sawi dongo abo bo niji samaya am haike sawo kintu orwo bini je kok samani je public rok je sariu himani abai bini sur bai bin kotha barta bai মানে আরো কিছু কনফিউজ নাংজা গতা আংখায় ইনকে এমন ফিয়া অম হাইকে কোনো দিন আং বিনা ব চ্যানেল অম হাইকে সামানি নুগিয়াকো ফিয়াবা आं सुसुनु ताम हाइं जाक तखा बिनि जे अबक कक मिलि जाक ग्यां जागै तंखाता केबो हयतोबा बनो जुदि केबो दागि उइ जुदि बनो सारि तंग हंगाय ओ दागि जाकफ्रु ब वान सुकनानि दरकार तंग माने अबो आं साकाय चाचानो बाचाया दां न हिनि तात तो पाब्लिक रक ताबु ताम जनसाधारण रक যতন অবন তুই নাই মানে খুব উংলাইজা বা প্রশ্ন খাইলাই তঙ্গ ফোন খাই সুঙ্গ আর bo kebno yakali haingi thangka roto oro elupino bo yakaya haing thangka chine MLA no bo yakaya haingi thangka party no bo yakarlia MLA no phunangna nakha amtingkha tai kaisa jan bini interview o inko bini news MLA by EM no phunangna ni nakha sekakna ni mane kundul ungui tong hine public no mane phunung mani haikalaikha oro belaike wana jangai kogni tongta ga aluni dam pias ni dam bari mani elupi chup ni samani ga aluni dam tuile elupi no amase ke phun mane
LP no mas hasine ha dalon dam bari nem pias ne dam bari mane kaisa chikon sameta no aba nangbo amo saiman bile joto no saiman bile aboro gangkai bina bo mane a jaga no sawo a jaga no manjago a jaga no sawo a jaga no khiklayo amte ingjagoi tong hata tai kaisa sawo abo arbo bo sawo LP ni jaga o MLA Ramchandra Gatni Ronjit Deborma se sokoi tong ha amte kharo sawo perfect ngai tong ha ngai LP chup ba botam khai tong himarok bini a video naikangkai borok accept khlaiata bono মানে যে পাবলিক সাও আবো বিশ্বাস চাইয়া আবো বনো সাও দেখে সালে দলাই খাতা পাবলিক সই দং থাকে আবো কোন সাবাই খান বাহে ওয়ান শট আবো কোনি কক আং এমএলএ স্বপ্ন সাও নি সাকা থাকে আবো লগে লগে গানি কোনি লগে লগে ভিডিও তো যেন কোনো ফোন তো ভিডিও আবো হে ভিডিও উই মান হাতিনি সাত তিনি সাই দলাতে কেউ পাবলিক সামনে যে নর বিজেপি এবার মাথা বিজেপি বিটিম থেকে পাবলিক সামনে বা না না অবো তো কে সায়া কো হাইজি শুধু বসিমিনি সাকো যে মিডিয়া যে চ্যানেল যে সানাই বসিমি সে খুরচাকো বসিমি সে সাকো পাবলিক নি খুগলে খানায় কো আমহাইকে যে ত্রিপুরা মথা বিটিম রখনি নাই আমহাইকে ব সায়াকো আর ত্রিপুরা মথা বসে মানে এমএলএ রক কেবল কক সায়া চুপ খরক সানি বাদে আমতিরক সায়াকো অবং গাংকা ব্লাই খেয়াবো মানে বড় রক সাতা ব্রাই 20 কক সাই টকা হেনা গসিনা হারমালায়া কে এলপি চুপ মাবো গসিনা হারমালায়া এলপি যেভাবে সামুং তাঙ্গই দङ এলপি যেভাবে চিঠিরক সই দङ এলপি যেভাবে উত্তরই দङ আ জাগাও এলপি ন চুপ চুপ নি যেভাবে সাউন্ড কতর খাই কক সামার ডাবরক শিবরক খাই এলপি ন কিছু গথক জাগলিয়া মানে অরহংকাঙ্কা ব একদম জলি শুকা মানে এলপি নং অ্যাকশন আসি নাই আ জায়গা সকমা হাইকলাই যা তোমাকে খেতে পাবলিক রক পাবলিক রক বন কিচাত খালাই গেরানা বন কিচাত চেকেলে গেরানা বন বতাম খালাইমান আরো পাবলিক রক আমি থেকে সিঙ্গুতা ম আং স্বপ্ন দেবর মা সিমাইয়া আং এমএলএ সামানিয়া পাবলিক রক অক সামানিছি অম হাইরক উজাক তংবাইকে ব অব উত্তর নেন দরকার তাবো পাবলিক রব কক সাই টংখা জায়গা জায়গাও যতন কক সাই টংখা जों एमएलए रग मा साका एमएलए रग सामुं तांगिया एमएलए रग चुप खाय जों एमएलए रग बचे मा साका जों जागा जागाव जों तो फिनो मीडिया जत जागाव जों मीडिया तलामाया बाक्सा बाक्सा मीडिया फोकस बो खायमेया जों जे थांसुबायो जेराय रग दुत चाइमे उनको मासाया उनकै जों हेल्प सानो आ जागा तो जों मीडिया रग तलांगिया जों हाय थामगु बुजुगु आकय गायफैयो रुगि सुगि नायमा जागा जों किचे मेचे सुबाय फैमेने दङ आबो जों ता मीडिया तलांगै फोकस खायना बा जागा जागा तो मा तलांगो कोन समय तलांना मुसुंबो जों जरा माया टाइम माया आमन बगि तलां माया रग उङै थाङो जागा जागाव मीडिया तलांगो कोन जागा मीडिया तलांया अब तिरबो दङ जों तताबो रुलिंग गभर्नमेन्ट तंगाय एमएलए बुया जों जे इच्छा मत सामं खालायनानै जों तबो गभर्नमेन्ट गरै गभर्नमेन्ट चाप सृष्टि खालायनो जों सामं रमाति खालायो বা जों तो বিরোধী হंगाय জনগণের শক্তি হনো जों सामं खाय दङ बबनो बानि जानि ब सामं खाय जाया जाका साइमालियाता जों बनो ब वाइसमे रिंगि तलां जायगाबले फायदि आको हनैनाय के बनो तलां यांगै दे ब नुगलिया साइमालिया हंगाय खबर तो नाहानानि दरकार हंगाय तो फानो मीडिया हंगाय आमसुकाय मीडिया सेंगल आमसुका कक साकाय बो आखा गथक जायगाता मीडिया तो मीडिया बो जनगणनि शक्ति न जेमन जों बिरोधी जनगणनि शक्ति माहाय मीडिया बो तो जनगणनि शक्ति ताई बोले नों जनगणनि शक्ति हिनै नाय माने गुबुयनो मेसेज खायनानि माने चेंग्रानो गुबुयो तिख्लायनानि पाब्लिक आबो ता गसिलिया पाब्लिक नु गेदिबा पाब्लिक आबो गसिमानिया मैडम Tabu norok no kopi saya, abon lebih Tipra Motha BJP ni bikin. MLA rok ni sakawo simino allegation liya. Dari parti ni sakawo si. Parti no sakawo songjaga mohara basi ni hasil ikut ubagara. Oke, mohara no laci demani hanya matong kan norok. Sebelum iman kamu mohara no je hatar ni bakatri, bunyi tu kan bakatri laci demani jarawan norok ni beri botol bunga botol, mana
ফিলো এমনকি অঙ্করণরক খা নাঙাই ও ও যে কন্ডিশনর বাহিকে ওয়ান সবই দই দং ইবনো মাপছানানি বগি জরাল নাই দা রুজরতে জরাল নাই যদি বন মাপছানিয়া কেন রক খাতে বো বাহিক নর ওয়ান সবই আও অব তো বুবা গ্রাহগাং কাই চিনি পাইথা খাইছে আবো সাধারণ তাই কোনো ককরে যে জায়গাও जों তাবো আঞ্চলিক দল দল হনে অনেক রাজনৈতিক খেলাই ফেলে গা তাবো বক কাসা আঞ্চলিক ত্রিপুরা মথা তাবো গাং কাই जों বেলাইনো মানে লাস্ট অবধি जों বেলাইনো কপাল কাহাম মানো মানে जों জরা মানখা বুবাগ্রানো লগি মানে বুবাগ্রানি বিসিংতে কাসা ফিয়ক জাকনাই जों আবো চিনি বিশ্বাস বইতো দङ बुबाग्रानि बिसिंते जों फियक जांनाय दिनै जों जे दाबो माइक्रोस्कोपि माइनरिटी दंमोन बा आलादा रायजो सानै दंमोन आरो नि मुख दंना हंगायना बुबाग्राना एकमात्र मानाय आ जागाव ता बररक थानचां फाइतानि दाबो बि टीम हिनिनाय अरय परय जे खायनाय दंमोन आप तो बरक तो एक्सेप्ट तो खायानो अरो तो बि टीम तिप्रा मथा हंगाय तो तासे नों सामान ताग नों सामाने और वो एमएलए सीएम ईएम होते आरंभ खाई नहीं निनी और वो ग्रास लेवल एमडीसी निनी और चेयरमैन मेंबर होते आरंभ खाई निनी प्राइमरी लेवल होते आरंभ खाई जो ऑल तिप्रा मथा नि विंग्स के बात थांले है जी इनके और जो बी टीम नि जे सामानी इनके चिनी तिप्रा मथा नि सुप्रीमो तो बुबाग्रा तार माने बो बुबाग्रा नि बुमु खोरा गया इंगे फानो तिप्रा मथा नि साइमानो आरो बो तो बरक नि प्रश्न फाइबला ना ओंखाय बुबाग्रानो से बो याका लेहंगांगाय बो बुसु पावर माने आसे के साका आबो बो वान सुकनानि बिषय बरक रक अबो फाइदंगता बो बमनो वान साबनो माने आंकेबनि किरिलियानि ओकलोगो बरक दंगो ओंखाय जे आसे कक साइमामला ना बुबाग्रानि उपरो ता बुबाग्रानो पर्यन्त याका लिया बुबाग्रानो बिटिम हिनंगांगाय ओंखाय आनो खरकस सांबादिक प्रश्न खाइमानि ताबुक जे बीजेपी रक तिप्रा मथाना साजाय आंगै दङ जे तिप्रा मथा नि सामुं रक खामानि स्लुंगै दंखा ताइसे आरो वो मुख्यमंत्री मालायो और वो इनको बाय मालायो उनके सामानता सेंट्रल गवर्नमेंट बाय मालायो आमते को प्रश्न खाइमानि ओंखाय बीजेपी से अमहायकै रग साइ दङ हंगांगाय वो बीजेपी द फान्डिका नि बरो सोंबले ए ओंखाय बीजेपी फान्डिका बनो सीपीएम द फान्डिका मा फाइनाय बिले ना जदि म थाना जदि चैलेंज के कोक साइट दङ हंगांगाय बिनि पेशने बीजेपी फान फान्डि मानो सीपीएम फान फान्डि मानो कांग्रेस फान फान्डि मानो आ जागा दङ ओंखाय अब मापसानानि दरकार नकलाय जाबि दङ ताम हंगांगाय बुबाग्रा स्वयं बुबाग्रानि जे पार्टी तिप्रा मथा और तिप्रा मथान बो ब्लेम खाइमानि जे और वो प्रूफ सारा बिटिम हिनि कोक सामानि इनके बति खलाइतों बना साब सारी पाब्लिक रक साइट दङ पाब्लिक साथि खलाइतों बो जुदि बो निजि साया अब आं साया पाब्लिक साउंगा बो पाब्लिक तिखलाइतों पाब्लिक साबसा बना साब सारी दं अब तिखलाइनानि दरकार इनके नों खरकसा अब बुबाग्रानि पार्टी महाराष्ट्रनि पार्टी नों महाराष्ट्र न ब्लेम खाइनाय महाराष्ट्र नों और वो सिलचावैनाय नों कक सामाने अब तो मापनि योग्यया आपनि बागै तो ताबो जत बरक न और मीडिया न रिंगिनाय कक सालाय मा दंखा अब बेलायखे जाया कलायो बो दति बिनाबो क्लियर खाइतों बन साब सारी बो दा निजे साजाखा बो निजे साइतों अब रंग बो क्लियर खाइनान दरकार ओंखाय अब थाग लायगला ताबो बेसापान बर को बिनि को दं और किनर बुरि बदल कि नाइ तंगाय दा बुरि बदल आव नों तो बुरि बदल तो साका ताक तो प्रेसिडेंट अलरेडी सिन सेक्रेटारी प्रेसिडेंट जेसापान ना आं तो ताबो एमएलए सब समय तो आं तो प्रेसिडेंट दंना आको बुया ताबो अलरेडी प्रेसिडेंट सिनि बरमगना जों मनि हादे बरमा ताबुक आं एक्स प्रेसिडेंट हिसाबै बा एमएलए बा बुरै हिसाबै आं तो बंनि उक्लग दंनाय न आं फान्दिनाय न जे कोनो प्रब्लेम थो आं सब समय दंनाय बुरै बदल लगी दंनाय ताबुक सयकतला पत्र
সৈকতলা পাত্র চাইনিজ আন্টি রখিমাই গিয়া বুবাগ্রানি বিরুদ্ধে কক শাখা এমনকি রাজমাতানি বিরুদ্ধে চিনি কুমারিনি বিরুদ্ধে রগত যে কক সামানি আবার তো মাপনি যোগ্য বুয়া আবন বাগিনি বত কেলকাতানি রমিত জায়গায় তবু জায়গা जों TWF রাवबो কয়েকটা জায়গা जों FIR बो खालाया ताबो केस चलि दङ केस बो रिलायखा ताबो आपन बुतै जों बुरि रावबो केसन जों अंलायखो दिनै आबो हंगा जों आति जमातिया बरम गोनां जाति जमातियानो जों आरो बनो बिनि लिडारशिप खालायनाय बनो आरो बसारि रेखा सैकतला पात्रनि बिरुद्धे बनो खालायनाय बागै नेक्स्ट जों बुरै बदल तो स्ट्रं चिनि बुरै बदल चिन्तिप्रा मथानि तो सिगांगो कमिटि तो करिखियो ता तो कमिटि करिफानो 5-6 जन कमिटि स्ट्रं कमिटि खायरि जाका आमनि सिगां तो चिन तो फुल कमिटि दङ चिनि 44टा ब्लक दङ चिनि 12टा डिस्ट्रिक्ट कमिटि दङ जों आमथेके चलि दङ जों मानलि मिटिं खालायो चिनि रेजिस्टार मेनटेन दङ जों दिनै जतन ठीक दङ हायसिं ता जों मिटिं मिसिन लंखर लायो बुरै रक बुरुं बुरुं तासिं नोंसामाबो ठीक न ताबो दिनै स्टेप नाहामाबो जों स्ट्रं भाबेनो दङ ताबो नेक्स्ट जे कोनो जागाव हंगांगै जों थाना हयते काथ्रनानै आबो जों तयार न दङ ताबो ब जदि तिप्रा मथानो बिटिमनो हिनि दंखौ गसिनो दंखौ हंगांगाय बिनो ताक हर जराते साइन जों नो बुजिया सुजिया कक सानाय दं YouTube चैनल लगाबनो फटोआ आवें खाने दं बा बिनि एगेन्स्ट कक सानाय मथानि लिडार दं प्रेस मिट खाय सानाय दं बर एगेन्स्ट डिपार्टमेन्ट केस खायनायनि दामरं रै दङ लखा तार माने खाना बनि एगेन्स्ट एफियार मै मानो भाइबा दंनायनि एगेन्स्ट डिपार्टमेन्ट केस आं तासिं साका ब ताबो ब अकक आसनो कराक साइतो हंगाय बिनि उकलग फान्दिनाय अनेक कराक बरक दङ ब जदि आसनो करागो थाङो हंगाय ताबो तो ब जे बुइकक सारिमानिनो बसाव हंगाय तो जों आकौनो मा साका ताक जो नंको ब ताबो ब तिप्रा मथाने बिटिम का ब प्रुफ मा फुनुनाय तिप्रा मथा जे तामो ब बुबाग्रा जे ब तामो आबो मा फुनुलायनाय दा जों जे बुबाग्रानि वारियर्स जों जे बुबाग्रानि बुरि बदल तिप्रा मथानि बुरि बदल आबो मा फुनुलायनाय दा ब चेलेन्ज थानाकै थांतुं एफआर खायनाकै खायतुं आइनो थानाकै थांतुं तिप्रा मथा आसिं नरमिया बिले सैकतला पात्र जेबाबे खारै जेबाबे हैजागै दङैखा आना ताम खायमानानि हिनिनाय सैकत पात्र रनो से तिख्लाय ति फेकिया सैकत पात्र न से ताबो बुबाग्रा न चेलेन्ज नेखाय तो आबो तो पाब्लिक तो बनो माफ खाइला पाब्लिक तो बनो माफ खाइला बबो आइनो थांतो तो आइन तो जतन बागै समान तिप्रा मथान बागै तो आलादा आइनिया बीजेपी बागै आलादा आइनिया आर मीडिया बागै तो आलादा आइनिया नों मीडिया हंगांकायनि मीडिया नि जरातै बसो कंट्रोल दं जों लीडर हंगांकाय लीडर नि जरातै बसो कंट्रोल दं आर नों अरबो जों नुखा कांग्रेस नि ताहनानि गांधी परिवारनि बन पर्यन्त से रंबुई डायरी मानो कक साताने किचा उनको देरामा बाइसे ओमफ्राय ता अब नेता रंनिबो नेता हिनिबो एकदम जे साइमान जा सानाने आबो बुया बिनिबो आइन दंगु बिनिबो बिचार दंगु मीडिया बो आं सासिनाय सब किछु फुनु रेसिनाय चेलेन्ज खायसिनाय बन लांटाखाय बे रेसिनाय आम तो यो चेलेन्ज थांगा हंगायबो बिनिबो दंगु आइन दथांबो तो आइनो बो आइनो थां सालबुसुक नायनाय बोलते जों तो बुबाग्रा तो दंगु चिनि तिप्रा मथानि सुप्रिमो चिनि सुप्रिमो दंगु सुप्रिमो ताम कक्सा सुप्रिमो ताम अदारि जोंहाबो किसा खेलमा खालायनाय आर बुरै रक न जदि अराय पराय खालायो तिप्रा मथान अराय पराय खालायो बुबाग्रान लाचि मुंग्रि हंगा बुरै रक कुन दिन चुप तंया अब कय को गयो ओ हाय कक कसार मुं दं नै दाबो ओ कक सिलसा मुं खानाबै हासे नि जत लोगो बा तिप्रा मथानि नरमनि आदम दुखस किसन से कन्फ्यूज दं नै कक तांगे हिनके जीवन मिकन चैनल बा काय आलका चैनल लो जदि साका के तो ओंखाम किन्तु नरमनि गानाबो सब समय दं बै नरमनि बागै गाहाम प्रचार खाय दं नै नरमनि
abo haike projar khaimani abo nubi joto confuse bo haimani bo haike kok jana আং পাবলিক ন বনো কজার নাই তিনি যেভাবে যে মিডিয়া কাশাব মিডিয়া চ্যানেল অরন খরকসা তাকুক যেভাবে কক সাকা বা abo পাবলিক কক সাউ হনে নাই যে bo samani ang obono kasan nai sini takuk tai bukuk songno bibrant tangdi जों आबोनि बागैनो तो जों media rongno ringi nai जों abo sawi ma tongo tabo oro bini kokni mote hingkai tasingo public rok je wan chuk mani জনগণ রক যে ওয়ান চোখে ফোন খাইমানি যে এলপি বাই আরো চিনি বরম গনাং এমএলএ রঞ্জিত দেব বর্মা ববাই বরক কোনো ফেলাই মুংদা টং এমএলএ বাই এমএলএ ফেলাই মুংদা টং হিসাবানি আঙাবো সানানি মজঙ্গো এমএলএ বাই এমএলএ কোনো ফেলাই মুংগ্রৈ এলপি বাই তাবো বরম গনাং রঞ্জিত দেব বর্মা ববো কোনো মান মন্দির নবগ্রৈ খাক খেগলাই মা বগ্রৈ और वो जे मीडिया बुनी कॉक बसाई तो नहीं जो बुनी कॉक बसाई तो कहाँ का बस सब ने कॉक वो बस हाथ में लिया अब रोनो खुंजो ताबेदी तम कहाँ का ग्रुप बीजम सिस्टी खाने निभागे नहीं तिप्रा मोथा न अब नहीं तो एमएलए बे एमएलए ग्रुप बीजम खाने नहीं तो कहाँ वो एमएलए बे एमएलए कौन दिन ग्रुप बीजम बुंगला और वो जिस पर ने चेष्टा खाई तो कौन दिन एमएलए रो ग्रुप बीजम थांगिया एमएलए रक ठीक न तंगो आंगा बसे पब्लिक न सानानि मसुंगो नरक विश्वासता सादि अब जे बाबे मीडिया अब जे बाबे कक साका आबनो खुंजोता बे दिहिन सानानि मसुंगो ताई कैसा हंगांका और वो चिनी एमएलए बा एलपी चिनी यांगो चिनी ईएम बरमगनां कमल कलय बरबो कोनो खा फेरमुंग्रै ईएम एमएलए एमडीसी যত্ন जों बुबाग्रानि जे खाजाक बुबाग्रानि जे चंजाक बररक बुबाग्रा बाइन दंगो बुबाग्रानि कक बाइन दंगो जों आर जों अरतो मन मालिनो उनानि कोनो प्रश्न न फाया जों जतन ठीक दंगो जों अर कोनो ग्रुप बिजम बग्रै जेसेपन ग्रुप बिजम खानानि साइटक थुन केबो फानो जदि दागि उइ जदि ग्रुप बिजम खाना थांपानो कोनो सक्सेस जोंला जों जतन ठीक दंगो नरक जतन खाना kana sekango bo oma hai kaino ore poroi khainani bage group bijam sisti khainani bage no BJP o 4 jona MDC thangi tongo 2 jona EM thangi tongo 8 jona MDC phai tong BJP o thangi tongo amte ro koto kogrok asai tongo tam gangkai abo public no durbol public dong no ore poroi khainani bage abo hakina sai tongo কিন্তু अब जतन ठीक दंगो नरक ताक्सिक जरातै नरक नुगुइ दंना चिनि एमडीसी रक जतन ठीक दंगो एम रक जतन ठीक दंगो अब शुधु अराय पराय खायनानि ग्रुप बिजम सृष्टि खायनानि तिप्रा मोथाना सरकार खायनानि बागैसो अर थाङै दंगो केबा रां बाय केबा पदनि बाय केबा चेरनि लुब बाय तिप्रा मोथाना तो सबायनानि चेष्टा खायना दंगो बा अन्नान्य पार्टी रक तिप्रा मोथाना सबायनानि चेष्टा न खाय दंगो ताम हिमालय थानचानो सबायनानि ताम गाय ग्रेटर त्रिपुरा लेनो माया खायनानि आंचलिक दल जेसेक आंचलिक दल रागे फायनाय आंचलिक दल न उमुनि भरक रक अबनो सबायनानि चेष्टा न खायो ताम हिंगाय चिनि जे डिमान्ड चिनि जे मान थायनो सेप्लेनानि बागैनाय ताक्सुक जरा फानो जों रोमान स्क्रिप्ट न दाबि खायमां रोमान स्क्रिप्ट पर्यन्त माने आङै दंगो ताम हिंगाय जों थानचाक्रिनि बागै केबोबा सीट बाय पाइजागै केबो रां बाय पाइजागै केबोबा पद बाय पाइजागै अ जागा तकमानि बागैनो जिन डिमान्ड ताफानो रोमान स्क्रिप्ट कुमार कसा जागै दङ रोमान स्क्रिप्ट बकलन माने थांगामो जदि अमो हाइकै जों जदि याकंगो रुवा बाय चलला यांगांगाय जिन डिमान्ड बकलन माने थांगामो ताबो बुबाग्रा जिनि डिमान्ड तैनाय आलादा राज्य ग्रेटर त्रिपुरा लेनो तैनाय जिनि बरकनि बागैनाय काहामनि बागैनाय फायदमानि जागावो केबो अराय पराय तांदि बुल बुजा बुजि तांगि हिनाय बं हनक कबंनानि मुजुंगो मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नभेम्बर टालनि सालचिबा
ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो জনজাতি গৌরব দিবস मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजानाय पान्दाव हास्तिनि सिरि सितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दाव तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथुं जतनो हायना नंथुं आस्था बोला हामबाय खुलुमखा And I was damn sure Prosun Kanti Tripura Bini attitude Baba and Dormonagar TRTC bus stand no bosel onekhon alochona makike ekbar chini traveling go aprubo bano sau borok rongno gundagiri khaimano ko bukngomno hoyto noy namusu oni sawai ke ulo tokon khanaka sento porin tongko কিন্তু পুলিশ অনেক কম বয়স হবো সার্ভিস যোগ রেখা and he became police officer. I was so happy এবং তিনি SDPO প্রসূন কান্তি ত্রিপুরান বিসিংতে ড্রাগ প্যাডলার্স এন্ড মাফিয়া রক্তি থর থর কলেইমা তো হয়েছে give him a big hand অমহাইন নরকু তিনি স্টুডেন্ট অনেক বড় খেলনাই পরে ওইতাম খাই নাই পরি চাকরি সমান দিয়া হা তংসাক নখা তংসাক দেশ তংসাক চাকরি তং নাই সামুং তং নাই বিজ্ঞান কতাল কতাল চামুং নংমুং আবিষ্কার খাই নাই আনসারাই পুরো স্যার রঞ্জিত সং বড় চাকরি খাইকা স্যার রঞ্জিত সঙ্গে পরের ব্যাচ নি কলেজও পড়নাই রনি বুঝুক সম্মান আগে এলাকাও কেবল কলেজও পড়ে ওকে যাইতে বুঝতে ফাই নাই ফাই হয়েছে খানাইছে কোন খুন্দু থুকলুক যা গাইছে ও নরে নুনখাই কলেজও পড়নাই রং খানাইয়া খানাই থুকলুক যা গাইছে মস্তান হিল জুতা কাজা নখলাতে বুইনি মাইলাম কাফিরি খানো মাইলাম না গাইছে আগে কলেজও পড়ে নাই চিন্তা খরকতাম চিন নখলাতে লাই থামন চিন তা খুব বসারি যা তা খুবসা কি ফাইলি কাপি কালটা নাই আবুকে কলেজও পড়ে নাই রবি আজ যুগি দাম মর্যাদা আর তাব আবু ভাই আজ যুগ ভাই তাবু যুগ খেরকা তাবুগো কলেজও পড়ে নাই রোগে চিন্তাম নো ইয়াং সাইডও খানাই করে ওর সিনি হাইতে কুসু আঙ্গাবেন চিনি এমবিসি সদাগর কলেজে কক সাইতং ব্রো ও যারা ফটো নক নাই নেই আং সাগা মলে সাজা কুনন মাই আপানো ককবরক ফিল্মনি বড় স্টার নাই মহে যে বাবা ফটো বুঝা কাম ভবিষ্যৎ নংছে মাস নাম নাই ভবিষ্যৎ কেবল নাম রে ঈশ্বর সংযোগ করণ জ্ঞান বুদ্ধি রিহর গাইতে I am with my friend and my brother Prosun Kanti Tripura. Yes, he said, যে যতনো বুমান বহক বিশিঙ্গনো সরবি ভাইকা কিসা রক জাঙ্গা গসা মাজা সিনসে নাম পঙ্গে ও গসা মাজানো রাইট পার্সপেক্টিভ তে নরক মাস সরনাই আইছে আং খাসি মরনো প্রোগ্রামনা আসুকতে নাই দङ যে পৃথিবীও
abo nge buisa jaga nai program asuk tudi jabo uni program nai to na abo ani mokolok lai rekhang nai ka just maybe for 2 to 3 minutes bahai ke gunang nai abo mobile o file kai পরিশ্রম করে ধনী হওয়া যায় না নিশ্চিত কিন্তু তার হয় থিঙ্কিং বাইছে গুড থিঙ্কিং বাইছে নং মাননাই गोबां मानाय खाबले आरो कैसे एग्जांपल रखा इनी रिलायंस कंपनी नो सब सिनिया तो जियो फोन संतियो जियो सिम संतियो सब मालिक रिलायंस नि मुकेश अंबानी नि पुफान पुमुंतामो धीरूभाई अंबानी व्हाट वाज धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप नि शेल कंपनी शेल SHELL the Shell company petroleum company British ne ekta company a company ni petrol pump ni operator se thok danai tongma sai a borok amsuke bo customer rok phaike customer rom khushi khayo petrol to down bo gari ni aina ro bo hui ro hoite ngabo jotun khushi ka thok dana famous hai ani gari ni ainaর পর্যন্ত হুই রহরো ম বরক সাবো বিন বাগে কাহাম কমেন্ট বিন মালিক খালি সবিকা আবার লগ বুক তো মালিক পাই সালসা নাইকা ani oroni সেলস বারিকা ani oroni আছে বীর বারিকা ঠক পাই যাবো বুইনারও পাই যা গিয়া সাবরি বাগে ধীরুভাই আম্বানির বাগে লন্ডন তাং থাকা বড় বম্বেনি পয়সা বাইল নানার্স মা ফালিনি আরন থেকে রাং আজ ইউই কিফিলি ফাইয়ে बॉम्बे कैसे टेक्सटाइल मिल क्लाई जोखा के बाबनो श्रमिक आंदोलन नि बागै के बाबनो फियोग्रा गया आरो थांगी बो लंडन नि आजि तुमा रांग बाय थांगी या टेक्सटाइल मिल के सामरिनी री तागनि कोलनो थांग बो पाई खाय पाई जखन बो रिस नाम का रिलायंस कंपनी नि ताबुबो कुट सुमानी री सुमानी यूनाइटेड स्टेट नि प्रेसिडेंट तापुर रिलायंस नि सुमा दं फाइसे आबो धीरूभाई अंबानी तिनि बुसोगनां रि बुसाबुति रक लांता सो तांगनो सानापुसुगो बिग्राननोबो आसाई मानुचन टिप्राननोबो आसाई मानु किन्तु चिनि बखापे वान सुमान तंकाय पृथ्वी सागानि सबचेয়ে कुचुक जागा जे कोनो चाराय थांनि बुसाई मानु नोंसि सिद्धांत मानान नोंतां खायनि বলেন বুবাগরা সাসাও নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে सोचो मेहनत करो थामसा रहो तांगे आकोक साबाय जों बागजा तिं थागाय जों मुंसा मांगला तिनि चिनि नखा गबनो नखान मुंगु जों बचिन बुमुं रगनि नेसिन दामाय तिनि दिना साइखे आं बुंगो बेदे रगन खामलेना न तिनि सागामो Sini leader of opposition, Sar Bedegno, Hai Dini Kok Tisakhani, Saran Bagi Kobok Zagu. Karon Sanga Buibe Kolob Zakha, Bumung Sonines, Omoles, Dines, Abusin Koboto Tomba, Prosum Kanti Tripura, Tini Roga, Sake, Busu Kanti Roga, Ayadava, Az Zubaheke Parka, Kilo Zati, Shisei Payman Bagay, Tabu, Dop Haubusen. নরগুন্ডাই বয়ার নকবার আরো আকাশ বো নখান থানাই নক নাইয়া বাই বো আকাশ তহিয়া বো নখান নখানা দালাই দালাই হামাই মারো বনসাও যে ওর বাহাই ক্লাই লড়াই ক্লাই তেলিয়ামুরা ডিগ্রি কলেজ চিনি ছাত্র ছাত্রীর বড়নি উঁচুং দিকে এডমিশন দাহারনালি আবনো বড় লড়াই মাখে গেছে সো লড়াই ছাড়া মুংসা ফাইয়া স্ট্রাগল মা খাইনাই দফানো কুলুগরিনা নাইমানি চিনি আরিরো নরগাহাই চারাইরো जों सोशल एक्टिविस्ट पलिटिकल एक्टिविस्ट थामसा क्लाइ दिदिचों सामुं तांगमान खागाय जनसंख्या बाय फानगनांगिया लुक एट जापाननि जनसंख्या बुसे कम बायছে आगामी 100 বছর পরে জাপাননি যত হা সমুদ্র তলা থাংনাই তা বিজ্ঞানীরা চাই দं কিন্তু জাপানিজ রক সংখ্যা বুঝবা আসামনি জনসংখ্যা সিবান আসাম সিবান তরিয়া জাপান কিন্তু তিনি জাপান র
সারা বিশ্ব লুন রু রিং রু আসকা রাং কবাং বঙ্গি সারা বিশ্ব চালুগো জাপাননি গাড়ি পৃথিবীনি সারা গাড়ি জাপাননি টিভি পৃথিবীনি সারা টিভি जों टिप्रासा 14-15 लक्ष मानु जों যদি যতন বড় গাইকে বসাকা গাই 1 কোটি 2 কোটি চিনি 17 বছর কমন গাই তন্মান হইতে जों আজ আগস মাথা নেই আও কাইসে রিয়েলিটি চিনি এমডিসি সদাগর কলই কাজিন সুগো হোয়াট ইজ দি রিয়েলিটি আজ যারা ইয়াসি সুরদার নাই পয়সা মগল নাই দমান মগল সব কুমা থাকাই Tanggapo yasi sursenga. What is the reality? The angsin semaman suka mo reality tangin sana. Reality amuno. Sensiklan jagi tongmani abon theke yok samaman nage sen soba ma khlaine. Angwana wasula tab. Agi English medium pore ro. Phans English kamke chaimaya. Tabo Bangla medium pore ro English plus ho. तामनि बागै कारण चीन बखाव कक आसाय थांगा जे कक सोलोंनि जों पृथ्वी बाय सिंजागनाय जों आ कक सोलोंनाय आइते आं भावना फायगा चीन बिसिं नरक सियाना टीएसएफ खायनाय चीनि सार रंजीत 80 जन যখন दांगां ब्रो सार रंजीत खसाया को गोनां सीआरपीएफ बना हाय के मानाय हाय जासबो लग ब्लायते सिगलां दरा पात खेतो बुलंगो खारी दंगमानी सीआरपीएफ पुलिस रगे मानजागमानी एमन भाবে বুঝা খাবো জেলও প্রাণী পর্যন্ত রঞ্জিত দেববর্মানি ঠিকুম যদি তারপর খুলবই নাই গায় পুলিশ রক চিনি আরি রক বইনি দফান বড় রক জেলও থাং সিগারেট নেনি সিগারেট বোথারও বিন ঠিকুম রক কাইসা সিগারেট ইয়া 50-60টা সিগারেট কি হর রঞ্জিত দেববর্মানি শরীয় বুথার যাবে তাঙ্গাই কারণ দফানি ককসাও বড় ত্রিপ্রাসানি ককসাও ত্রিপ্রাসানি মানথাইন বাকি ককসাও जों তিনি এডিসি মামলা খামো 17টা থেকে 20টা সিটংলা খামো যদি রঞ্জিত দেববর্মা সঙ্গে হাই বড় লোক ছাত্র আন্দোলন খাই যদি ত্রিপ্রাসারণ সজাই আন্দোলন গাহাই চারাই রক তিনি টিআইএসএফ খাই মহল কুপলুং বরফ ফাইকা जों सिउ একদিন চিনি ড্রিম চিনি নাহারমো গ্রেটার টিপ্রালেন আবু একদিন চিনি রিয়েলিটি নাই আইছে जों মাননাই আবু जों ফাই মাননাই বাট जों थांसा मातम जों कक साखाय अनेक बड़ गानो मन इमेज के कक बाइसिनि तांगाबन सावो नेता रो प्रोफेसर रो कक बाइसाय के काम के सानाय नायके सानाय आइके थानाय काम बुजिनाय रो ताबो आं आकाश नंने बुजिनो बाबो हा अनेक बड़ आं कक साखायानो साव मन इमेज कक बाइसिनि नेता पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तामो नेल्सन मैंडेला तामो महात्मा गांधी तामो इंदिरा गांधी प्रत्येक लीडर ताबो को नाई नि नरेंद्र मोदी कक बाइनो बरनो मा बुझो बरन बिसिंगो कक आसाइनान बागै जों ककबै मा सानाय बिनि बागै अनेक दफाव जोंनो साजागिया बर' लोक दङ जों सिबो बर' ताकु चिनि सबाव फाइयाखौ My dear students, my dear young friends, noro thansa klai pal mini hui, jodi chini tiprasani khorang no, tebo kotor kai chini klai man kangkai, chini tiprasa sengdialo tongna nanglat. I am sure, emon agreement, emon solution tiprasa rong bagai, tu bunan bakak sengthang tobo. Mizoram state jokon. My friend Prasun Kanti Tripura also will know that fact. Mizoram age Assam ni kaisa district Thomas aise. Our district যখন state জন থাম পুরো 56টা দপ্তরঙ্গা একটা স্টেট নি চাকরি রিমাং রেমাং পিয়ন নি চাকরি নাহারনান বাগি মিজোরাম বরক চাকরি খাইছে আর যেদিন চিনিব গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট ফুড পাইনাই সাবো সচিন বাগি চাকরি করে আইছে 56 ডিপার্টমেন্ট নি যখন চাকরি না আরম্ভ খাইনাই চীনে আছে গ্রাজুয়েট চীনে আছে শিক্ষিত চাইছে বাংলা গাইছে কিন্তু আপনি আগে সবা খাই চিনি মান খাই চিনি হানত শাসন খাইনি
आ अधिकार चिनी आफावसों माना हानाय आ सुवाबानोसो जों मा खायनाय अकक साननो मा खोसारुति गोबां कक साना मुसुंफानो हानि बजरा गोरे अन्ततरनि आगरतला सफैनायनि 45 minutes तो नांनायनो बेर मिनिमाम बेलाय दंथका किन्तु आगामी फ्रेशर्स मीटो नरो असाई मुनिया जात कायसा तुनि फैदे आबो खाय हिनाय बो मखाय गोरिया बो खोनानाय हि ठीक मख किन्तु तिनिनो असाई बखाय बसाबले नांखाय चाखाय चाबी चायखाय चायान साबले बो मताइनो से चैलेंज इसी कम्युनिटी है तो चाखाय चाबी चायखाय चाया आया मताइनो मा सानाय ओ बाबा गोरिया नों मा सानाय इस मा सानाय किन्तु तिनिनि असाई बो आगामी दिन सक्सेसफुल खरचा बरक नायगोन टेंशन फ्री बरक बो मुसाफ्रु बो सब समय मुनियोनो मुसाइ थाङा हायता आं नुक दं बन हायता and that boy will be a very successful boy take my word omti hai charairo जोंनोबो inspire खालायो जों जरा politics सामुं थांनाय सराबसान बागि जों पक थांगायছে आंगागि स्कुलाव तंफुरु कलेजाव तंफुरु आ कक रमनो तावसो मुजु फ्लाइलिन फैगानो কয়েকদিন আগে চিনি টিডব্লিউএফ नि কাইসা পান্ডা থাকায় আরো চামুং নংমুং চিনি চাকরি গদক সকরাং রক আমরক চামানি কাইসা ফুড ফেস্টিভ্যাল থাকে আরো লটারি খাইকা যে নেতা রকবো ও লটারি নি সিজা অনুযায়ী কাইসা কাইসা পারফরম্যান্স বাড়নে আনি ফুরুকাই কাইসা রসাবুং ভাই ভাই গাইছে হতাং তো রসাবিতে বানসিলি আছে bogan nang lengas nai gaite resam mutubi shmali aite kolom dei thai thaga nokha tola sahiche kasang sungsuru jora sa hangaba aboni 2 din age no kaisa টিভিও ইউটিউবও নাইজাক ওয়ানি খা খবর নি কাইসা আর সাব নাইতে মুই তো মান রেখেবা লাইন টান সামার সাব খাবলে আবো সামসকা ভাইরাল খাইকা bonor sabna bagi da boot rio musukno ang siu takuro kanonoro resabna bagi boot ria pun siu haite sorobino sini se tripura o indian idol ngan bagi boot rilai naru resab di ni boot rilai gango mar khaite kintu anole jonogonni samung tangi niche boot rio abang musi kintu lottery to hai thai mar resab khable an umtei romno sen samalojona thainen uchitia नरो कॉलेज नि स्टूडेंट स्कूल नि बो स्टूडेंट तंगना हमतिर अनुसंग यूट्यूब रगो सुजुगमान होने आइनो क्रिटिसिज्म रगो संथांगैना कोगे वी शुड हैव म्यूचुअल रेस्पेक्ट नंगानो रेस्पेक्ट रेजा आंगनो रेस्पेक्ट ने अनेक बड़ लीडर ऑफ अपोजिशन সম্পর্কে ছিয়াই তরচিন দ ভাও আঞ্চলিক দল প্লেসন কোন সময় लीडर ऑफ अपोजिशन পোস্ট মানিয়া কয় Leader of opposition itself is a designation. Chief Minister kaisa designation ma hai. Leader of opposition itself is a designation. Sinto India, Honorable MLA Dr. Manik Saha, Chief Minister not Moncho Kobo. Chief Minister himself is a designation. MLA Nitishintino Chief Minister no. MLA Nitishintin leader of opposition no. So Omoro teruk cini dafau tuh takman ka tak borok sika ek cina ya kami karena cini kaham din faido kaham din no sengmal amjak supnai kaham klai cara rokbo norbo porui kebo police officer kebo doctor kebo engineer abu kago norbo matane kebo leader bo mang nai leader sara desh cholia angan paine ne agao kong sanai American system by America তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে আগবজাত তাঙ্গই why American management ni training রক ফাইকাই সাও লিডার নো কোনো দিন তাপ উঠাতে লিডারশিপ ঠিক খাইনাই আছে বচাবই দিও জনগণ নি বাকি বচাব নাই কোম্পানি নি বাকি বচাব নাই পুলিশও বাহিনো ডিএসপি নো সাবনান বাকি এসপি তো এসপি নো সাবনা বাকি ডিআইজি DIG no sabna baga IG no sabna bagi DG. Sindi, you ask Mr. Prasun Gandhi Tripura, that hierarchy is nothing but
chain of leadership. Leader maton. Leader no sen mas namnai. Leader no sen kusugomar honai. কিন্তু চীনের সমাজ দেয়া লুকা লিডার গেছে রিফ্রিজে কবি কথার মানে চীন লাইবোমাও গোबां ঘটনা তো সো উই শুড নট আমেরিকাকে লিডার ন বড় সেট খায় আবার বড় তিনি বড় ফোন সবিকা সো লেট আস রেসপেক্ট ইচ আদার নং মিসিং অফ লিডার ফাইনাই মোয়ানি খাও পিটন मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হাকতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিবব জনজাতি গৌরব দিবস মুঙে পালে জাকনাই ফাইনাই নভেম্বর টানি সাল জিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডব হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডব তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा जतन जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चीनी चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चीनी कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হাকতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিবব জনজাতি গৌরব দিবস মুঙে পালে জাকনাই ফাইনাই নভেম্বর টানি সাল জিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডব হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডব তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा जतन जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चीनी चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चीनी कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा शालकिसा सिगांकक त्रिपुरानि एडिटर समित देबरमा तिप्रा मथानो बी टीम होने सामानिनो रसाबै माना हानाय होने साका ते बरम गोनां लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबरमा मंसा कक साया सिरिंके तंग होने सामानिनो कक फिरक लाइखा तुलासिको राजानगर आमसानि सिक्लारक तांसला बर कक थुमथुमनाय रक नरिंगै साका लाइथाने सालसा सालनि सिगां कक त्रिपुरानि एडिटर समित देबरमा लिडार अफ अपोजिशन बरम गोनां अनिमेश देबरमानो खोक सित्राबाय कक सामानि त्रिपुरा हास्तेव लिडार अफ अपोजिशन तंगै तंग तामनि बायथानि जराव आलु पियाज थालि थाइपुनि दर गोबां अंगै
tongmano mungsa kok saya hanai abono teino kok firok laika tulasiko rajanogor amsaini siklaro borok tebo saka 1949 bisini 15 October ni simi Tripura hastini Tripura sarok Bharat ha kotor bai kathalaimani aforni simi Tripura haste 75 bisi kawi tongkha গণতন্ত্র ni bisingtei ajolani simino leader of opposition angi phagya Tripura hastewa Tripura saroni bagai thaisa kokhana saya phiaba Sungmukha 2023 Bidhan Sabha wa keplai engai sini 26 Asrambari constituency ni MLA eba leader of opposition borong ganang onmes deburma botabuk opposition ni leader engai samong khlai tongo te Sungmukha Bidhan Sabha hai guthar thayo achugui table bulaye Tripura saroni mante soktai sanmong notuye kok saka KOKBOROK Roman screen noti kok saka bebak Tripura saroni bagai khorang tisawi kok sawi tongo phiaba Kok Tripurani editor Samir Deborma leader of opposition Onmes Deborma no khuk hamya kok sama belekhina saya tei bini ok kok no phirok laika tulasiko rajanogor amsani siklaro kongka tiri mo haisi thangnai salsaba salini sika sini opposition leaders Tipra Mothani borong na char Onmes Deborma no jebabe khuk sitrabai sini kok Tiprani editor দ্বারা সমীর দেববর্মা যে শাখা তিনি ত্রিপুরা রাজ্য অপোজিশন লিডার্স দঙ্গই তামগৈ তাবো বর্তমান খালি থাইকুং ধরনা পিআইস রকনি দামু তমনি কক থাইছে কোন সায়ানি সামাই आं मनो सानाय सिनि समीर बाबुनो नायदि जों एत बছर नुखा जों 1949 15 अक्टोबर नि सिमि त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सार भारत बे मार्जरी एग्रीमेंट थमनि परियो आसक त्रिपुरा राज्य 75 यार बছरनि थांगा गणतंत्रनि आन्दार बुता बुति मुगि आ जरानि सिबिनो अपोजिशन लीडर्स नि थाइमानि परियो त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार मे कखसे पनि साया हेबो जों नुखा 2023 विधानसभा पास खलाये सिनि 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सी नि ताबु बर्तमान एमएलए तेचिन अपोजिशन लीडर्स बर्तमान ताबु तंचिन सार अनमेश देबबर्मा ब ताबु अपोजिशन लीडर ब नु खाबले जों विधानसभा कथार हाय हायावा आसुगै टेबिल सागा कासौ याफा खरबै टेबिल बुलाये तिनि त्रिपुरा सानि बागै कक सागा रोमान स्क्रिप्ट नि बागै कक सागा बेबाक त्रिपुरा सारक नि लांचित बंचित अंगि तंमानि कक नुब तिसावनो तंगो आबनि बागैनो आं मनो सानाय ताबु ब जागा त्रिपुरा सारक नि बागै सिनि अपोजिशन लीडर्स कक साया आं खाबा आं आबोसि सोंनाय तामनि बागै के त्रिपुरा राज्य जे त्रिपुरा सारक नि नां तंगो नांथाय ब जागा तामुं तं बेबाक दरनेर ब गथाय गथाय मासिक मासिक ब प्रत्येक यूट्यूब फाइ फाइ प्रेस मीडिया रिंग दिंगे मीडिया फ्रेंड्स नो रिंग दिंगे ब तिनि कक काहाम हामे जतनो बेबा शेयर खाइ थं तिनि ओइ दिरगा फजानि जुतो बने हयतो किछु प्रॉब्लेम खना आंनु खा कयटा दिनि सगां 8 तारिख दगनु खा बाप्रबो प्रेस मीट खाइनो साइ थं त्रिपुरा राज्य तामनि त्रिपुरा राज्यनि बिसिंगो नाइनेदि आगि रको कयटा बसर नि सगां नगो रमदि दिरगा फजा सामनियो फाइगांके रमदि रेगानि रां रक मानो तागलै तांनि रेगानि रां मानया त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार वानजि बसंनि थेके त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार के लांचित बंचिनु तंगो गरीब गजरा गोबां तंगो आ कक रनो बाथाने 8 तारिखनो सिनि बरम गोनां अपोजिशन लीडर्स तो साइना खनारिका ते बरो नों सानानि नांखो आंगाबो साव तिनि थैलायनो तंगो त्रिपुरा राज्य थांलायनो तंगो थानै नुखा जों कयटा दिनि सिगांगो दुमरो त्रिपुरा साबुरि खरकनि थैका आबो तो ब हयतो जरामान नांगे ब सानानि जरामान नांखना ताबो ब सावैनो तंगो जदि त्रिपुरानि बिसिंगो त्रिपुरा सानि बिसिंगो आमते हे जदि कूटनीति कुशल नि तंगाय दा समिनो मन साने निन आ जे कक सामान्य उइद्र खाइनेदि जों कन्डेम जानगो जों सेलेंगो आमते हे रखनो आंगाबो सानाय नाय त्रिपुरा राज्य एत बছর त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारनो बे कोनो कक थाइजा साजाया अपोजिशन पार्टी मानमानि परियो तिनि 2023 फाइनो सिनि तिनि अपोजिशन लीडर्स अफ अपोजिशन नि नेता ब तिनि कक थाइजा त्रिपुरा सारनो कक थिसै मानका आबनि जरावबो नुनायनेदि तिनि थानाय तत्कालीन 2018 आईपीटी बीजेपी जुटनि अनुसारे बुद्धि दिवै तिनि अ जगा अपोजिशन लीडर संगे मानिक सरकार तंकुरबो त्रिपुरा राज्यनि ककनो त्रिपुरा सारनि ककनो सादे छाका बनो तांगै थांगै तिनि बनि नगो थांगै नोंसंनि मानिया आंगाबोसो नोनो मेसेज दिनाय नायदि त्रिपुरा राज्य एतो राजनीतिक फाइ दङ तिनि दफानि बागै काइसापनो कक सानाय केरे ब तिनि फाइसे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारनि लैंग्वेज थेके शुरू खाइनाय भाषा थेके शुरू खाइनाय बंचित थेके शुरू खाइ त मानो ब तिसै तुनानि बागै ताबु बवानसगि त मान जराव नुकै साव victim माने जों बुझि मानका
त्रिपुरा मथा खाई तंग तति बीजेपी ने तोला ठीक रब दमसाय बीजेपी ने रुजुना माने कब के हिनो बीतिन किंतु बीतिन या ताकुरो आंगाबो साने बीतिन बबने हिनबा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारकनि बाके थानै 14 तारिखो विशाल जनजमायत थायका तिने एदिसिव आपुरबो तो बीतिन नम तो हगे बुबाग्रा कब न सारेगला तमो बुबाग्रा बनि कब के बीतिन क्लाइ थांगा आं मोस मेसेज रिनाय तिने मेघालयनि कर्नाटक संमा सीएम चिफाय त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो आसु बुक तो बुक इंगि तंगा नरक बे बाक्सा खा थानसा के जुं त्रिपुरा सानि गरम तंगो जुं नरक हाय जात ननि कक साइ तंखायो तिनि बीतिन बर नुजा खने आंगाबोनि बागिनो दिना आपकनो उइद्रो खायनादि जाते त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो युथ निनि बिसिंगो खिग्रगो हर नांगियाननानै दिखाय त्रिपुरा सारो किन्तु नासिगि तंगला त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सांगि तंगै जदि त्रिपुरा सारो बागे जदि नों मासलि मुं तुबि फेकामके किन्तु त्रिपुरा सारो जुबक दाबो जत सिक्लार ठीक थां तंनाय निनि बिसिंति चबक तनाय बगे जों टारगेट तंनाय आं सानाय आबुनि बगे तेवसो उइद्र खायनावैने नों आबुन तिसायनादि ताइसा चिन बसकांगो नों कचां सानानै निथन यूट्यूब ते नों सानानै निथन आसले आबो बोलंगि थांगा ताबो काहामनो तंनाय जोंते आमति कक साले निनि बुकुति जों खानाना निथन। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजानाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामनाय खुलुमखा। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजानाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामनाय खुलुमखा। BGP by understanding was among like what I get.
বিজেপি আন্ডারস্ট্যান্ডিং ni kok or duita onek kichu borok kok sanai critics rok to sanai no sajung saitanga critics rok sanai no কিন্তু जों বর্ষাহানি চিনি जों আবনো পাজল মানে বা বিভ্রান্ত নানি কোনো দরকার নেই চিনি কাইসা টার্গেট চিনি টার্গেট নাকি চিনি বরকনি মানতাই সপ্তাহে কারণ চিনি ডিমান্ড তো বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট রিমিয়াবলে বস जों বনা থাঙ্গি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট থাঙ্গি সানাবো কক ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু হংকা जों আবো ইউএন মা সাঙ্গি সানাই কিন্তু আর থাঙ্গনি বা আর সানান জায়গা চিনি দাবো কক রি খুবই আবো তো অন্যান্য সিচুয়েশন তৈরি গেছে আবো जों ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রামও থাঙ্গি কক মাস Ketabung ni je situation na sini mata shokte to jung government of India thani mas samai kesabule power to CPM buya Congress buya the others jara dabo India khaine Congress in je allied partner ba group tongo a group to maya blegro sabo party in power ge BJP suno rona ni bagi kok sambai no borok bahino jora manjak bile nuklai bilesan ke diliwa by jeta bubu grathang kok samani bu Amit Shah by kok saba soyang desni home minister ed ka home minister by kok samani abor to rong borok by kok sai tomoni kalai able right borok by kok sai tomor kalai rumar ya to boni ব্যাপার তো অবন নুগি নাই ও হোম মিনিস্টার by kok samani fix জানো নুগি নাই যদি অন্যরকম পলিটিক্স অন্যরকম কক সানাই বনি মালিশ নিবাগে পলিটিক্যাল বেনিফিট বাগে কক সানাই বড় কনফিউজ খানে বাগে নেই on behalf of Tipra Motha, on behalf of Bubugra, ऐसे Bubugra warriors हिसाबे, ऐसे Tipra नहीं Tipra सर नहीं खरक सामुता नहीं हिसाबे, अपनो ensure खाइमान बरंग थानी वो, कोनो confuse नहीं कोनो लामा करी रूम करी, जब Bubugra ना confident नारडी विश्वास नारडी, Bubugra जबरो एक कॉक से तो अब right person, Home Minister Amit Shah होती स्वयं देश निबो में कॉक सम राइट पर्सन में कॉक से ना अनि सुंगमंग के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी में कॉक सम नाबो राइट प्राइम मिनिस्टर गुड इंडियन प्राइम मिनिस्टर कॉक से विधानसभा वो Tipra Mothani एमएलए रो कॉक छाया बा अपोजिशन पार्टी नि रूल जे तंगमना बो खलाय आबो कि सयदा आ एलिगेशन আবো ইলিগেশন আবো বেসলেস আবো বড় কক নাকা কোনো একটা চ্যানেল ফোন মনো কোনো সাংবাদিক ফোন মনো জেনারেল পাবলিক ও কক সেমনো কোনো সময় খানাকা বড় অঙ্ক হ্যাঁ খুনজুও কাইসা जों কক সেরা সাগাংকে হ্যাঁ রাংসাক কিনি সামান যেগুলো আং হাঙ্গারনি সাঙ্গি জামাহাই আপনি আসলে রাংসাক পিলানো নাংসাও দাও 100 জন বড় গানা গে সালা আপনি जोंबा একটা রস রক খেলা রক খেলেবলি আং দাবু ননো কোনো সাগা ননো রাংসাক से दोनिके সেরা সাগা রাংসাক से হাঙ্গার যাইথাং চলো আপনি কে বড় রক কনফিউশন থামো খানামানি কিন্তু আসল জেনুইন তো রাংসাক से সাও আং ননো कि आबा एकेनो दाबो कुई कखनो जों बिसास खायना नाय जे बुबुग्रा स्वयं खुद चिनि बुबुग्रा रय्याल फैमिली दाबो चिनि बुबुग्रा महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर मानिक देव बर्मा जों मकलै नुगलाबो अब बरकनो आयं होम मिनिस्टर जेटा प्राइम मिनिस्टर बबाय कक साइतो माने और कोनो बेजायला करै और कोनो तामनाय दाबियास कोनो रूल करै आ जागाव काजा को जेन्युइनली चिनि बुबुग्रा फाइट खायतो कक साइतो चिनि ऑन बिहाफ एंटायर Tipra indigenous people population in Bagay. Count Bagay, Sini Ingine, party English and appeal patient, Dodjoy Mohorban once of Kogaka. Patient no, they couldn't show me success to them. Patient couldn't get no success in any of Lama. And Sungmung Tabo was raised by Yako. Bidan Shoban Hatara Tangliasin, Bidan Shoban Bishing Kogno. Bidan Shobabo, Tipra Motha Zone MLA rule. Opposition party opposition party হিসেবে কয়েকটা সেশন থাকা যাব নিউলি ইলেক্টেড মেম্বার্স র বা সিনি আন্ডার দি লিডারশিপ অফ দি প্রেজেন্ট মহারাজা এন্ড ইনসাইট নিনি অ্যাসেম্বলিও তঙ্গ এলইপি তঙ্গ টোটাল বড় দি টিম পার্টি নিনি রিপ্রেজেন্ট খানে র টোটাল সিন বড় রিপ্রেজেন্ট খানে র বড় ওয়ার্ক আউট কেমন হবো সাবন অপোজ খাইকেবা গভর্নমেন্ট খাই তঙ্কা আবো ন তো সিনা নঙ্গ ইকে চিনো Rikango se जों दाबरम di 30 September 30 September जों सारा एडीसी जों बन्द खालाया स्ट्राइक सक्सेसफुल मूवमेंट साबन एगेंस्ट सब गवर्नमेंट दं गा जारा दाबो जे क्रिटिक्स खाने रक बा एगेंस्ट कक साने रक जोंनो समालोचना खाने रक परनो मकल बरक खुक आन्दार फन दखना बरक पॉलिटिकल हयतो बा पारपासफुली बरक के बाय कक फुंजागि साइतम हाजे Tipra Mothano बिभ्रांत खानेन बागिने बरकनो अनदिगि डाइभार्ट खाइथानान बागिने मो एक्टिवली भूमिका नाय दङ अपोजिशन पार्टी जारा दंनाय रक बा कक साने रक बा किछु मीडिया बा आपतिफोन नङाना हयतो बखनाय बसङै मानना आबै कोनो स्कुप करै
যেটা ত্রিপুরা মথা কবি নো অপোজিশনের রুল নাই তো দাবো ইভেন চিনি পাবলিক ইন্টারেস্ট থাকে কক সাই তো তাও যে গুলি তো এলাকার ডেভেলপমেন্টের বাকি নাই অল এমএলএ র ফোর্স বরনি সামু হুমঙ্গ সঙ্গ গজে ফোর্স ফুলিনো বড় কাম খাই তো কাম কে জাপরি রি তো ইনকে টাইম টু টাইম গভর্নমেন্ট নিজে কনসার্ন মিনিস্টার থানে সিটি রহলাই তো লাই এলাকা ডেভেলপমেন্টের বাকি নাই আর ইয়াংকা আপন বাকি অপোজ খাইনে মুভমেন্ট খাইনে ডেমোক্রেসি সেটআপ কাবো তো অন প্রসেস অন গোয়িং যে সিস্টেম তংইনো जों খাই তো হংকে তাবো তারপরে নগিবো যদি ছাই তো হংকে তো কেবনি বুখুগো তো जों কুলুপ থেবারি মাইয়া কেবনি বুখুগো তো जों थांगे তুই খারিউইনাই কক সে খালি মাইয়া কা আবো সানাই দিস ইজ ডেমোক্রেসি नों साकबाय थांलाय तागबारावान शक्तिफ्रा मथानि प्रक्सा CWC नि अजामांखा BJP नि बी टीम आखौ राजेश्वर नि केबो एलिगेशन से जाके ननो तिसामानि that means महाराज न तिसामानि that means जतो पार्टी न BJP नि बी टीम हनमानि अब 2003 नों आकक न अब टोटली बेसलेस जरा सिनी एगेंस्ट एलिगेशन तो बनाय अब बेसलेस अब कन्डेमनेबल जों तो अब न एक्सेप्ट खाइना गसन होनन बले we are victim of BJP ni sakanke महाराजा bo sakanke saga bubugra bhai राजेश्वर देवरम साइमिया bu until unless bubugra saiso sung saimiya ka totally abo wrong কথা বার্তা abo kok sanani musungui kok samani klayo kaboro totally baseless রিজন তামং নাবতো তাবক ত্রিপুরা মথানো চাজা গিয়া CPM কংগ্রেস তৃণমূল বা IPFT বড়ক opposition norokni opposite party ni leader rokse party sha kokno sana nangman tiaba media rokni khukti kasawi femani bahai ma to media ni every rights borok kok sam sungi mano karon nungbo to sangbadik nungbo to media person leading kaisa channel ni ha isem norok sungi manabo kuno ekta kulu maka sungi manapti sungi mano abono chung tan bagai defame khaine tan bagai chung but unexpected kaisa leading নিউজ উনকনি বড়রক পার্সন মিডিয়া পার্সন রং ছাইউইনাই বিভ্রান্ত ছাইউইনাই যেটা লজিক এবং জেনিউন ককনত সাংকে বিনিনো কাহাম কুঙ্গাও বিনিনো কাহাম গটাঙে নং কাছে মিডিয়া গতি নং বরক ন বিভ্রান্ত খাইনেন বগি থাংনা দ্যাট ইজ রং আজি মিডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড যেটা তোমরা স্ট্যান্ডার্ড ন ব মেইনটেইন খায় হাই কালাইজাগো কিন্তু जों তো আবো তাম সানাই আমতো ডেমোক্রেসি যত বড়নি রাইটস কক সানানি কিন্তু অবন অনুরোধ খানে যে আপনি রং বরগ্ন ট্যাগ খানে সেকান বা ইলিগেশন তোমরান সেকান ব কাহামকে বুঝিউই নাই সাগাंके আবতে তেরং নাইতাগো অবন जों নং চ্যানেল বিসমি जों আপিল সাইমন অল মিডিয়া ফ্রেন্ডস ন মিডিয়া হাউস ন সানামু जों যে বরকনি কাহামনি বাগৈ নাই हामिया सायावैनो गाहाम साकांके आबतेबो वेल एंड गुड आबनो सिनी नंनियो गो स्टूडियो बा ओ चैनल आसुगै बा नंग चैनल माध्यमे जत मीडिया फ्रेंड्स बा मीडिया हाउस न जों अबन आपिल एट लिस्ट रेस्टाइन दं गाहाम टिप्रालिन नि दिमाननति सालसा कायसा पॉलिटिकल पार्टी हासेन टिप्रा सरन रेगुलेशन तु माने आबन यागुलो नुखा बरकनि जे डिमांड काहे जागाव फाइ बाथाक फाइके दाबो ग्रेटर टिप्रालिनि डिमान्डनति हाय हासिनि जत टिप्रा सरकनो थानसाबो गायसा जागाव ति फैके अबोबोदा कि दाबो काहे जागाव फाइ बाथाक फाइनानि बखाक थाङै दं कायसा चेनेलनि बखाक जे कक सिलसामुं ति हाजाकमानि आबो कि कुबुइ ना दांना थाङै दं ताङै कक सोंगोनके सोशल मीडिया बो आ कक आबा एलिगेशन फाइमानि यागुलो मैक्सिमाम कमेंट्स इ आ कक कुबुइनो टिप्रा मथा BJP नि बी टीम नि मैक्सिमाम टिप्रा सरक कमेन्ट खालायदों नङाबो तामनि सागा ले हम डेमोक्रेसीओ अनेक बरक कक से 100 बिसं 100 तो जों टिप्रा मथानि सपोर्ट तुमनामु जों फन बरक फाया को हंका तो जारा फाया रक तो आबो कक तिसनाय न कक एकरनाय कक सानाय तेकेसा बरक नि तेकेसा पार्टी नि कक सानाय किन्तु जों अबन एन्सुर खानामु जों जे टिप्रा मथा कुनि दिन टिप्रा मथा BJP नि बिटिम मंगला कांग्रेस नि बिटिम मंगला किन्तु जों कंडीशन चिन बरकनि इंटरेस्ट जे कोनो पार्टी नि पावर बरि ना नगे जों बबाय पॉलिटिकल टॉक थाइनि आबो तो उचित आबं दरकार गा आ कक साना थामबाय BJP नि बिटिम नि सामन आबो तो लॉजिक या आबो तो एक्सेप्टेबल बरिया गाजे आबो जों बरक से 6 सेंस मा दंनाय
chini common sense ma tongne je yes je Tripura Motha party je dabuk je rule nai tongo dabuk je bon activities bon je dabuk je movement all round by in all respect je kaham no khlai tongo abo kok je sing sabse bukhaw tonan dok tobo chik sing saimano je confidently je public 100% 80% no chini borok tabuk je Tripura Motha ni je leadership ni pore confident tongo tai 20% sing gradually borno tebo o jago o chini group tumnani ba chini wansungma tumnani abo sing dabuk chesta manam 2018 ni sigang solo paltai ke slogan CPM সরকার no sebaikya ba CPM party no tosno skhaideka tabuk buskang no jorabo Tripura Motha BJP ni B team a slogan ba allegation no rongthani kuno effect atui phaina bahai bancho abo maya abo borokun dino khunjo kabuglak saglak karon chung kuno samoyo BJP ni B team mongmaya bo unglak aun bagai okok bastobo kuno dino porinodongi abo bastobo phaisopaya reality o sopaya mukhango sopaya gaun bagai chung saimano je borok sino defame khainin bagai nei sino sini weightage no sakhaini nei sini public ni je popularity no sakhaini nei bubugrani popularity no sakhaini nei pura kabo khainai abo opponent party jara CPM tongnai phonang mono CPM ne spionage ba CPM ne spy media ni bisung ke bosai tong bo abai CPM ne spy phang mono ba Congress spy phang mono ba BJP ni phon baksa khaimano BJP ni nge party tongphon borbo to sungno dubo khaini chesta nani borno party ni interest কিন্তু sunga jagao chini yakungna sunga hakor sornani chini kuno sung siduti sung hakor soraya abo bubugra kahmani suje bubugra exceptional alada leaders bon bagi sung bin confident sung onek bosor politics of khakya কিন্তু বুবুগ্রান প্রতি sung দাও ফুল কনফিডেন্ট হচ্ছে থ্রু বুবুগ্রা কোনো একটা চিনি বিগ অ্যাচিভমেন্ট বুসকাঙ্গো চিনি ফাইনাল স্ট্রাগল sung bono logisi na nangai nung khorcha tabuk CWC ni ojama party ni sakha ase kotorma allegation tisajak tong nung thasing saka wiki bo sai tong sung tamo khainai that means norok tabuk allegation na accept khlaina mane hainai jisuk din norok o allegation ati official statement dia ba kuno protibad khaya bahai kiro mon nai protibad to dabo khlai tong lebina bono binar je protibad bina bo totally baseless party ni bahagi tau jora baseless officially party ni bahagi kono press release press meet khaimana bahai kaise pan nugi maya ko tabo nung sung mano bubugra no bono reaction sung omle sini party ni si founder bono bono ro media ni bising sung mano bon niji sabono nakos khane আর sini president tong so all CWC jara dabo members of tong borbo to sanayamo sing abono against sung sanay personal reaction personal reaction saka abo admittable ya binabo acceptable ya bo je kono borok bo individually sai tong ba kono media person sai tong ba media house ni kono community ba member sai tong abono sung accept khlai abono sung condemn khlayo totally baseless fabricated abo design samjak bano kono borok bai anbage abo apni design kotha barta no sung accept laya abo totally sini image sini party ni kono tarnish khani bage ekta conspiracy manabo kaji bokke bo sai to hado sung bono badar khlaimi abo ang non sakam democracy is democracy but whatever he utter ba mad his statement this is completely against the line of thinking nini Tripura Motha ni abo sung abono se sung nai jabo sung accept le bo bai kok kasar mong dong nai o allegation no khana wi social media ba bukha udrum mudrum nai dong obon bagai entire sini the general public all segment of population sini borok tung kun borok tung obo totally fabricated sini Tripura Motha ni image no so kharen bagai confuse kharen bagai na kaisa abo koglam atajak abong koglam abo spread khlakya abo design khlaija abo no bisasta khlaidi abo sini ungkobo jeng ma tonnai je bubugrani je chaitu mungo confident ma tongnai apti conspiracy ni kokrono khunjo nai uinai sini thanchane lamabo chung tongnan jago joto tonga ke abo kaham
मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आशेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमगा अरब सावो जे opposition ang naninggang ke kasi political science ma po na nine chimino political science ma po ro je opposition rule ta monna ang tini sara mo sung bono nge chintao bin han je political mane birudhi bahke rule khai jeng ma sang chinai political science ke katal kama political class 9 je ma sang las naita amo jeng sia ma ko sibla tini sa jora Tipra Motha opposition rule khai ni khai but ang kasi bono boida khai na mo sung Tipra Motha alu dambari mani bagai protest khane bo Tipra Motha pias dambanan bagai o Tipra Motha protest khane bagai asia Tipra Motha nasib nu bin ideology tongo mogreta Tipra land Tipra sone permanent solution bagai se o Tipra Motha ase mani actually je 2-3 din sekang je kaisa social media o je viral ngkha mo viral o fresh jeng nukha jate hin je koksil jamani je Tipra Motha BJP ni B team hayake chini Tipra Motha ni je opposition leader chup puno kok saya assembly wo puno oppose khai ne je viral mani mo actually belai chung to condemn khayo mo belai cinema singsa ni sungsai mano actually sana thaka ke kisama hasinai chung actually nai ne di just tabuk Tipra Motha chung the second largest party ar Tipra ni itihaso regional political party mon upuila je chung je 13 jon tui opposition of haikau belai kokotor আর যত মিডিয়ার অন্থানি প্রুফ দङ Tipra Motha যে পুরো অ্যাসেম্বলি আসক্ষা যে 2023 নি পরে ফার্স্ট অ্যাসেম্বলি সেকেন্ড অ্যাসেম্বলি প্রত্যেক সময়নো जों गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों जे गभर्नमेन्ट सामुं जाया खामनो जों प्रटेस्ट खाइ फायो এবং বাস্তব যে ইন দ্য মিনস অবয়া যে অপোজিশন হनै যে সরকারি যে কোন জায়গা অপোজ খাইনা আমবাগি जों অপোজিশন দङমানি এই সরকারি যে জায়গাও চায়া দङ जों আদাগা অপোজ খাइ ফাयो আর সানা থাকাঙ্গাই তাবো তিনি Tipra Motha no যদি বিজেপি ni B team gangkai oro to Tipra Motha to not only opposition leader even bubagra tongo jago bubagra lead khai tong that means nung bubagra blame khai mani khalai tong to chungoro sai sai nugui tong jom hai kaisa je o je allegation family সম্পূর্ণ জঙ্গে চলেবো condemn khai এবং Tipra Motha ni একমাত্র যে পার্টি যে তিনি গভর্নমেন্ট মানে গভর্নমেন্ট এগেইনস্ট একমাত্র মুভমেন্ট খাই মানো গভর্নমেন্ট এগেইনস্ট একমাত্র Tipra Motha বাসাই নং নুখনা थांनाय 13 अक्टोबर जों जे जागावो खुमुलुं हाइ जागा जेपि नाड्डा फाइ पन्दसे बरक 5000 10000 कारिमेया जे जागावो Tipra Motha तिनी आफ्टर इलेक्शन बो जों तिनी 50000 बरक तै जों गैदारिं खाइतो न नुखना Tipra Motha मन सिगांबो एडिसि बन्दा खमनि जे म अमाय सक्सेस একটা ঐতিহাসিক जों रचना खाइतो जों अ जागावो तिनी बाहायके Tipra Motha जे बीजेपी नि बी टीम उनैमान आं तो बेलेवा नामा सिंसां जाखा अकनो कन्टेन्ट खानावै আর তা কাছে জায়গা जों नगो जे অপোজিশন লিডার চুপ नि बो जे 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 खाइका जे एलिगेशन तो बुखा जाय हो बबैनि खानायपन तो बुखा जेसपन तो बुखा म तो बबो खरसे मीडिया बबो तो साइमानो
যে নুগুই মানুষ যে চিনি ওর নাই নাই খেতাবুক যে ফার্স্ট চিনি অপোজিশন লিডার নাই তাম খাইকা ব যে ফ্রো রথযাত্রা ফ্রনো নুখনা কুমারগত 6 জনা বরক যে ডেট ওংখা সাবসং ককটি সাকা অপোজিশন লিডার একমাত্র ককটি সাও কইলা ফ্রো গভর্নমেন্টনি যে কম্পেনসেশন থেকে শুরু খাই और तो बकुल तिप्रासा वांसा नायाबले जोंगो जगह ब्लेम नुखा जे आलू दाम बारी मासे प्याज दाम बारी माने कक साया गसे ब बीजेपी नि बी टीम थांगो অপোজিশন লিডার বতাম ছায়া টংখা তিনি जोंनुगो असेंबली हाय একটা পবিত্র জায়গাও থাংবা সবই 10300 নি কক সাকা জিআরবি তিনি কক সাকা সাব সাকাবা থাংনাই যে সিপিএম 2018 to 2023 জনা যে 16 জনা যে এমএলএ তংমানি ইয়াগুলো যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার যে অপোজিশন লিডার তংমানি কক থাইছমান সালিয়া 5টা বছর রাখেন লাই হরকা আফ্রো ককটি সেমিয়ং তিনি চিনি অপোজিশন লিডার जों साना थांगांखाय one of the best hanjagosin mo sudu tini Tipra Motha simin chaya even ruling government point to maso je chini opposition leader black kok kurung ebong government je kono jaga bekaida khiklai thani ek number ebong tini sudu Tripura jino fataro bohaino tini chini opposition leader je boromana onimes de bormano joton tini sini to ngai chung nukhano rong nukhna je ta chini assembly ni second time je Jadov Lal Nath ni je porno film je nayei Tipra Motha ni tai opposition hunto chung even emon khake ঐতিহাসিক কাছে রচনা খাইতে যে অমহাকে মুভমেন্ট খানে নাংখা গভর্নমেন্ট কিন্তু বাধ্য মাং খাজে অ্যাসেম্বলি যে ট্রেজারি বেঞ্চ বাধ্য মাং খাজে বনো একটা তদন্ত খানি নিব আজাগা নুখনা চিনি 5 জনা অপোজিশন নি টোটাল এমএলএস র প্রতিবাদ খাইমাং সাসপেন্ড খাইজাক আমনি বিসিঙ্গ খরক কাম মখা Tipra Motha ni কে Tipra Motha না ভাইকে বিজেপি নি বিটিম হিন সাইমান কা ব সম্পূর্ণ কাছে এলিগেশন কাছে সম্পূর্ণ অব বেসলেস কাছে তুবি ফেমিনি গবর চুংকুন দিনফানো পাবলিক না মন সাও অব চুংকুন মতিফানো গছে নাজানি কক গর চুংনো গতে সাইনি হাই অর তো কবং আং তিনি বিনি ভিডিও নুখা চিনি সমীর বাবুনি ভিডিও নুখা তিন লাস্ট অব আং সামায়া অব পাবলিক সামা জিনিস অর আং বিনি ভিডিও ক্লিপ দং আনে জাগো দङ আনো বেকমা ভিডিও ক্লিপ রহকা অর ব সাও যে অপোজিশন আংনা নিগাঙ্গে কাছে পলিটিক্যাল সায়েন্স মা পড়নে যে নাইনি চিমিনো পলিটিক্যাল साइंस मापरो जे अपोजिशन रूल था मंगना आं तिनि सानामो संबनो गे जोंताव बिन हाज पॉलिटिकल माने विरोधी बाहाके रूल खाय जों मा सोलोंसिनाय पॉलिटिकल साइंस जों कताल खमा पॉलिटिक्स क्लास 9 जे मा जोंलासिनाय ता तामा जों सिया मा खबर सिबले तिनि सा जरा Tipra Motha अपोजिशन रूल खायनो फायदों बाट आं कासे मनो मयदा खायनामो संगो Tipra Motha आलू दाम बारि माने बगै प्रोटेस्ट खाने बय Tipra Motha आसे प्याज दाम बारि माने बगै o Tipra Motha protest khane bai ase Tipra Motha nasib mung bin ideology tongo mogreta Tipra land Tipra sone permanent solution bagai se o Tipra Motha ase mani kar neng bono just alu dambari mani protest khailia pias dambari mani protest khailia hne neng bono BJP ni bitim hilman china haida ang just bono question khang rata bu bo saw je public of site ongni public no bang sanamu sungu ang asa ke public to kono amti sanani kokya গে চুঙরত সাইছে নগৈ দङ যে অমহাই এলিগেশন তো মানে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বেসলেস একটা এলিগেশন দুই ফেল তাদের जों সাইমানো যেটা Tripura জগ Tipra Motha অমনে একমাত্র পার্টি যে Tipra সনি কক সাইত মোতাবক যে जों চিনি ডিমান্ড তিনি जों মুভমেন্ট খাই দङ কারণ Tipra Motha কাইসা মুভমেন্ট और आं তাহে এলিগেশন বখানাকা যে जों কেবনি শত্রুয়া ব সাইত দङ যেটা जों কেবনি শত্রুয়া जों বিজেপি নি বুয়া আলাদা পার্টি বি অকক ঠিক जों आगे साव जे अपोजिशन हंगन जों जे जों गभर्नमेंट जे कोनो सामं काम जों अपोज खायनाय आबो चिनि तिनि आइडियोलॉजी ओकर जों साव जे चिनि अमनि मेन चिनि आसेमन कारण खा जे जों चिनि Tipra सर डिप्रेक्ट खय तंखा अब क्लियर नांनाय जों तिनि Tipra Motha ना साव बी टीम हम बाचला सान थांगांगै साव बी टीम हिंगांगै अब सीपीएम नि किछु नेता र Tipra Motha ना ब्लेम खय जे बीजेपी नि बी टीम नि अनेक समय जों खा ना आसा खय अब आइन हयते पन फाइमानो अमो हाय एकटा मन्तब्य যেটা চিনি Tipra সাউনি হাম করায়ও বাধ্যাঙ্গি বাসো কারণ চিনি নাসিক মুখবন কাছেন দङ যে जों চিনি তিনি হাইদিনো इन অরনি অহানি Tipra সাউনো অহানি ইন্ডিজিনাস नि কাছে পার্মানেন্ট সলিউশন जों नाय आन बै जों केन्द्र तकमा खायो अनेक समय स्टेट बै जों तकमा खायो अब स्राय नंगो जों कोनो ओपन सिक्रेट कोनो कक्रिया जागाबो बुबाग्रा जे जागाबो तङै दङ बुबाग्रा कक साव अमनि मिन्स अबे जे बीजेपी नि बिटिम थागाबति जों जे समय जों फाइट खायो जेताबो चिनि Tipra साउबै जों फाइट खायो दङ region tamang na ulo kubo Saudi yak tongman mas po political party yak tongman ni thinking bai abo to saiman ya tobe khai Sabo indicate khai dongkha hoyto kono chokranto tongnai abo khai jini kisa daut tongo karon bo chini boroni je thamsao
যে ত্রিপুরা মথানি বসকানি যে অ্যাচিভমেন্ট একটা বাধা খাইনি বাকি কাছে চক্রান্ত একটা কেওয়াস একটা অংখারে রিমানো নাইদি एक्चुअली अब तो पाब्लिक तो जनगण साइमनो बसिल जाखाइनो जे ত্রিপুরা মথা বিজেপি नि बि टीम थांगा अब कोन कक इन फ्यूचर ता मंगा बांग साइमेनो साइमिया इन द मीन्स अफ जे त्रिपुरा मथा जे बि टीम गन कोन प्रश्न इक जों जागाबो साना थागा जों साइमनो जेटा जों त्रिपुरा मथानि जे चिनि जे पार्टी अबनि अब बिनि एमिन आइडियोलॉजी दङ जतनि जों चिनि आइडियोलॉजी दङ जों चिनि सामनो जों खायो इन द मीन्स अफ जे जों बिजेपि बि टीम खा बा चिनि और जे एलिगेशन तो बखा मतो सम्पूर्ण चिनी पार्टी नो ब्लेम खाइमेनि दङै दं आ न नुखना तक्सा जागावो गाबा जोंनोगो जे जागावो तिनि जों प्रेसार नुखा म बेलाय मनि कथक एकटा माने तामन सानाय बनो चेला बेसा थंमा हाय चिनी दारनजित जेता चिनी ऑनरेबल एमएलए बतामसा चिनी दारनजित जिमिसे सामुं खाइ दङो ते बाकी खाइलिया अब न सिया बां सासिन जों मानो दारनजित सामुं एक्सट्रा खाइनो दङो गाहाम खाइ दङ वी आर एक्सेप्ट वी आर proud for him. Gay bos hau Tipra Motha abar kuno kok saya. Tipra Motha abar bi team. Ga chini daron ji bo honorable MLA bo to Tipra Motha nim ble. Bo phatani ble na. Go jaga bo na di content bo jaga thang soi doi kha. Ga o content actually of totally ekta mane oro chini bisho ekta sekagna ni kaise ekta chokranto choli domo srai side jagota. Ani wansok mani koma kinugo kan bagai ang jonosarono chini public rono mon sanamo sungo কিছু কিছু media rok actually obno onno babe khai mane onno babe khat lang thanar chesta khai কিছু কিছু media ni samane ei alka media rok sake to ase effect ngala kham je media nor bibagai dora kaiso talai kaham to ki nor ki samso to am media no tau khatcha ke nor ne kintu bahai ma to mogo alka kuno jaga bo photo conspiracy tom da mane baki kuno ना एक्चुअली हम तिया चिनी सपोर्ट दङ या को गया बांमा चैनल चिनी सपोर्ट दङ बासिन चाउन साजे हम टिबो दङ दैट्स नॉट मैटर जे बरो कंटेंट तो खा आ कंटेंट से जों फॉलो खानि दरकार आटा कायसा आं मीडिया रनो मासाव बार जों नायनायदि तिनि साना थाखांके आं नगो खाबांमा एमएलए रनो ब्लेम खाइजोगो जेटा अपोजिशन एमएलए आनि कन्स्टिट्यूशन करेक्ट आं खाम हाय जों एमएलए रनो ब्लेम खाइजोगो किन्तु आनि जंपुइ जलाव ताबो सब डिविजन माने प्राय 12 बছর खाइ सब डिविजनल हॉस्पिटल करी सब डिविजनल चिनी कॉलेज करी तबु चिनी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करी माने सब डिविजनल जे दरकार चिनी सब डिविजनल चिनी सब जुडिशियरी गौतम नै बनो सब ट्रेजरी करी जों तो कक रेस नि खाइ फायु सब समय न बट गवर्नमेंट याव साबनि फेलुर साला अब के आनि एमएलए फेलुर आं एमएलए मन कखर वाइफ संखा कोइमा संखा मा ओनली 7 मा बाक्सा मीडिया रक अबनो जे कन्टेक्ट हो जे एमएलए कोनो सामं खाय एमएलए दंगन कोनो लाभ करै अमथो कन्टेन्ट ति फै गा अबनो आं सानामो संगो जों जदि मीडिया जदि फोर्थ पिलार दंखांखाय जों जारा गवर्नमेन्ट दंनाय गवर्नमेन्ट जत किसु मेकानिजम यूज खायो गवर्नमेन्ट मेकानिजम अपोजिशन एमएलए जस्ट साननाय प्रतिबाद खायनै जों अबसे गचिनि स्कोप बरफाय एसेम्बली थांनि चिनि स्कोप फायो जे अबनो प्रोटेस्ट खायनानि बा अबनो जों डिमान्ड खायतो माने चिनि सुजुग फायो एसे एसेम्बली थांसन सानानि गाइनरक साइमन जति साइमन जे एसेम्बली टिप्रा मथानि कुनो एमएलए ताबसा जरा आसुगै तनिया 13 जन बिसिङो 13 जन जों एक्टिभली जतन जों कोऑर्डिनेशन बमे जों सामन खाइ फै दङ अरको के बसे खायो गोबां खायो आबदि कुनो क्वेश्चन करे गाइ अर बाक्सा साजागो जे 13 जन एमएलए जानजार कन्स्टिट्युएन्सी हो बो बिनि बेस्ट बडी दङ गाइ गोबां सुबा मानि कग्राबो फाइखो जागाव आं नुखा जे पनासिमि सुबाय दङ हाइ दङ एक्चुअली आं सानाम संखा मसे केबो सुबालाय थानो media telang सब समय रंग या खामन सुन फुन गई अब फुना बो कग गया बस अब नाइदि गूगल ताबो तो बरो रक रांग बो थांग जों सुबाना नांगिया ऑनलाइन जन ट्रांजेक्शन गाबो अमरनो तो एक इशू तो फेने नाबो आनि मतेके बो सम्पूर्ण एक चक्रान दंगि मन हाय वानसो गथा आरो मखा डिवाइड एंड रूल खाइ तमनि क्लाइ चिनि बिसिंगो आजि आं कयने जरा आमति कंटेंट ति फाइने रखनो जों ताबो थानजानानि जरा थानजान जराव जों निजे निजे जदि सबाय लायखेंकै अबचिन बाय किन्तु गाहामि आं ताइसे सानमो संगो जरा पब्लिक मीडिया स्पेशली जों ता बे ककब्रक मीडियानो जों प्रमोट खाइलाय जे जागावो वानसारनि मा सानै केता नन टिप्रासा जरा कक सानै दं बा नन ककब्रक कक सानै दं बरक सब समय न चिनि ककना बरक तिसाया अबसे मेन इश्यूज अमनि बक्से जों चिनि ककब्रक मीडियानो जों इम्पोर्टेन्ट दिउ किन्तु तिनि जों ककब्रक मीडिया इम्पोर्टेन्ट दिमन यागलो बहायनो अब दखानि बगि सामुं खानेन थांतनि अमाइके जदि बरकनो माने हयरान खानेन चेष्टा खाइ दं गंखै काजे अमनि बिकल्प बरक वान संनाय हैस अमनि बिकल्प बरक वान सकनाय कारण दाबनि बरक बास
ceng ceng ranglia je borok rok tabo jotono educated borok jotono saiman ka je tamu kubui tamu ceng rabu sote saimani thamka ambai particular MLA leader of the community Java alka issue nanti chikan issue nanti partition president president chadaman Ubima Java issue nanti tahu operation president Karena aku ki public of one shop mana nih biasa set party seni chal gara awal nilai point top na amti ya jengom no asik level jeng terangnya ko karena nobo jeng jara reaction na tunai torin tumo public scene tumo jeng asik mati jeng kun issue na asik borok jeng asik thana musunya karon jeng asik om hairom na tei chin khaini bo tin motive buya karon jeng tini nasik mung kaisa no tongo je Tipra na bakke jeng একটা পার্মানেন্ট সলিউশনে সেফগার্ড নাই আজাga সিস্টেম দङ जों केबनो माने ताहने बनो रुतु ग्लायै साबसाया आजाga जों थांलायग्ला आरो जे नासि मंगासिनो दङ जों जोंनि बरनो जों बाके सेफगार्ड নাই কনস্টিটিউশনাল সলিউশন बाके जों दुइ फाइमानाय अबसि नासिक मं अ जागाबो যদি কেউ কেউ বড় চরণ সাজে এখন जों কোন খাইनेन করি বা চিন নাসি মুলে আলাদা চিন আইডিयोलॉजी दङ आनि आइडियोलॉजी ने हामजे এখন तांकुन खाइनेन करिना কারণ চিন आइडियोलॉजी কাইसन दङ जेटा जों बाहायके कनस्टिटिउशनाल सलिउशन तु हैमानाय अ तिबासन जों बाहायके सेफगार्ड दै माने अबन चिन नासि मुसुआसु आमबागै जों केबनासो ब्लेम खाइनाबो थांगला केबनो चायनाबो थांगला जों आरो যদি बमथिं खाइ दंकांकाय अमर रिजल्ट बो काहामगोन माने बिनि बहाय Kau sering kan nunggu iman kah, wujia sudia kok sana itu, open to reaction sana itu, kok cuma awal ini rumah itu information case ini, karena nanti isu nanti dapat awal ini, open to reaction sana itu, kan itu kan information case, paham atau case terkait dengan ini. Na kok kai sakyo tala patra nukha na ro no karon sakyo tala patra bo amti nang khabo bo biang thangi biang sa saimeya atum haino bo na blame khayo borok sauni sawa jaga jeng nukha je bini je last ni je content nukha oba ang samaya bui sama sini oro nukha no aro tongle bichino video tong joto no omo ki bui samani kok de na bos samani kok oro frase tong kintu content no borok joto borok bukaya nga bang taw no khorok sa borok ba haino allegation tui fekya o phona sablai ko bui sawo chake tong no ba omo to ekta authentic data man ne bলে কারণ বিনি মিডিয়াতে বিনি চ্যানেলতে যদি লিক মানে অবন প্রেসিং থাকতে অব বিনি আরনো ডিসক্রেডিট থাকনাই এবং বিনি আরনো কিন্তু অবনি রেসপন্সিবল অবন কিন্তু গবত নং হানি বই সাউন সাকে তংলা বলে তাউকে জরাবো হাই বই সামানি কোনো প্রুফ লিসা জরা ini publish jora tino lubi man proof dakhai abo to bosi saiman jenai bo boroti hekia o parraw thangde sung phaiga saimia ang tahin pujaun saka o content borin phainga o content khamo sipem content phai অনেক সময় সিপিএম বাক্সনা দিও যে বিজেপি নি বি টিম ত্রিপুরা মথা নি কিন্তু অনেক সময় সিপিএম কিছু কিছু লিডার কিন্তু সাও আঙ্গা সাও কন্টেন্ট অরেন ফান ফাইমন অঞ্চল তিনি একদম নাকমানি একটা কক সুংমা বাগৈ আবার একটা লাইবোমা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি और ini 13 জন এমএলএ ngai operation achukja leader bo tiwa motha party ni no ni saimano opposition leader sin bong onames de borma nke jebabe sini borok kaisa asawoi ekta sini bong ni musuk mani ekta mukti mana musuk mani abono musuk ri joto no subawoi 13 জন এমএলএ sambraka 13 জন এমএলএ sanamani yagulo যেফুরুত এসং 13 জন এমএলএ পুইলা বিধানসভা ও চেংফুরন সং চিনি টিপাসানি ইসুনতে চিরি খক্কা গোबां হইছে মা খাইকা কে টেবল সাগর মা কাকা ইসুনতে আর বেবাক তাবুনি বর্তমান সরকারনি বিরোধী কক্তি সামানি নাংখা কে বিরোধী তাবুক যে দল তের মতা হানা আচুগিতংয়া মেন বিনি নাহামুংনো টিপাসানি ইস্যুনো তৈরি তামাকে বিনি একটা পার্মানেন্ট সলিউশন মান নাংনাই হেনে বুবাগরা যতন থামচাপ তৈরি তিনি চবান অখমানি চবান তিনি বিধানসভা চলাই দं তাবুক খনাকা খরকসা প্রেস নি বরক না রিপোর্টার খরকসা বতাম সাকা যে প্রমথান বিরোধী পার্টি ন
BJP ni B team ni samani ini belai ke abo khawa dukho nangka abo ang simiya joto tiparasa joto lukurang no bo khawa dukho nangjak tang kaum hai kok khrama bagi B team samna han tene BJP by alliance ke sorgar to angkara abono alliance pate abono B team ni saman angka BJP by election 2023 বিধানসভা ইলেকশন বিজেপি বাই ফাইট খাইনি কিন্তু ও জায়গা 13 জন এমএলএ আঙ্গো আবার সিপিএম বাই ফাইট দিয়া কোনো কংগ্রেস বাই ফাইট দিয়া ডাইরেক্ট বিজেপি বাই বাতাই ন কিন্তু ও জায়গা 13 জন এমএলএ আঙ্গো আং বাচামা জায়গা বিজেপি ন হারি না এমএলএ আঙ্গো তো বাকি বিজেপি বিটিমং নাই বিজেপি বিটিমংকে তো বাচা ওই চেন খাই সাথে চেন অঙ্কেছে আবনো বিটিম অনেকে মোসাং খামো বিজেপি ন গোबां বুলবাই মেসেনি ন দিন ও জায়গা এমএলএ ang simia kebangwa BJP ni praksi no meseni no kintu ML ngo ke bahake bitim na kalai ka haino yago kemana nawoi ributa hanai khaike no bori buta nang thai aise ributa nang ke binoro data tong nang nai kok sana sekang beba kisu sukurbai chai mane jana ke jabuno ributa no ketang ke ributa thani beba data tong beba bosiu ke bo saya no ramlan ni bagise bono mokol phongna bagise ributa rok ni samung ke ama hai boro rok ni bukhuk khanawoi belake boi wana jakha enke wansuka je bitim mani eto bosor kebini bitim nei samung khajak na hema tong abaino bitim ni bukhuk phayo enka belake sayam bitim na ke abani purupudi porang phogdi data soh kare omteke hini phunugai ang pori bitim hini sana nang mane kintu kuno ekta krei tabake khanaka ang nugyako just sajingo khanaka abo buisama baise okok masai so ke o je samani sajinga ang tini phungo ekta ano sungpuru masaka abo bini kogya bono dagi nai tongo abo bini kogya bonos bukugo tugui de ma tongo bagise bo sawhne ang tini sama tongo abo phang ke tabo selai ke nungjanani phang tongani wansuma kaiji ke bo ucit tabo ani wansmote bo ucit kalayo Sabo ni dagi mongbai bo okoksa Sabo ni bukugo tugir mongbai okoksa bo tini selai ke lukuni besango sawoi bini sambai chang okokma sohne tini khoma sana nang haiji hake simichi bini ekta lama দফা বা তিপাসা যে সমাজ যারা ইন্টেলেকচুয়াল হিন্দি স্টুডেন্ট হিন্দি ইয়থ হিন্দি পুরি হিন্দি নন মাপ খাই নাই গে উচিত জরা তংসিনি ন বাবনো সেরাইকে সামনে দাগুমায় কক্সা ব সাকা জানাই কে যেভাবে ইস্যু তি বিধানসভা তিসাই দङ সাইজং পুলিশ সম্পূর্ণ নরক সাকা বেঞ্চ মাখা বেঞ্চ তাং মাখা গভর্নমেন্টनि বিরুদ্ধে তামনি খরকচা এমএলএ हामिया बिरु नायम बागै जों माचिरे खका कक सामने सिंनो कक सामने जरा सरिया के सिनि कक खनाना बागै टेबल मा काखाइसि बुसक सा सा साइमे आइसि सिनि कक न खनाया गनो जों टेबल कानन बागै मांका सस्पेंड खाइका लास कक साइ आबनो उइद्र खाइका का रुमान स्किल तिबा जों होइचै मा खाइका होइचै खाइ गमा जागा खाइ जों कक माति साका के सिनि कक बुबागरा संग दागिउ কক সাবংপুরম ইস্যু যে কোনো ইস্যু কক সাবংপুরম সিনি বরক ডিপ্রাইভ সিন বরক নি পার্মানেন্ট সলিউশন বাগে গ্যারান্টি পালেন আবহাই নামনে কক সানি কিন্তু সিনি যত এমএলএ যে কোনো ইস্যু কক সাবংপুরম ন সিনি পার্মানেন্ট সলিউশন রুদি গ্যারান্টি পালেন নাই কক মাতি সাও আবানি কারণ जों দফান বাগে কক সানা বাগে সঙ্গ সগিও তিপাসা রক লুক রক তিপাসানে কক সারি হিনি অর রহরং কা বিন বাগে ন বং বাগে जों কক সাইতো bahaki bitim hene boro nukha gabono sanamu sogo bitim mang phaimani borok na hema to buni bitim ge samang khane baina bupuno bitim ni wanso je borok bini karakter obong no omhai karakter ni wanso go pang sijaka gabono belake saya sini LOP sini borong gonang onime deborma jebabe kok sawo ekta live one semano जों agirago বিধানসভা হাবৈ নুয়াফানো जों नुगो निउज रग कमा चेनेल ते जों नुगो বিরোধী নেতা কক সাকামাতানো হইচই লাইও আইনো হম দংকা হইচেঙ্গে হাউস একদম গনুগুলুঙ্গু
Engke tabung nuka tabung je bili dol neta kok sakake joto nilar ka khanai tong bota masa bo je jukti সরকারা সাও আপনি উত্তর নাই ক্রিং থামো কে বন উল্টা নিন আবো যুক্তি তঙ্গ আপন মানানি নেই মা সাও কে অমাহাই বিরোধী নেতা সুমা কাইছে কে অমাহাই বদ ফানে কক সাই দङ কে অমাহাই বংনাসে जों তিনি বিটিম তিনি ব কোন কক তিসায়ানি সাই দङ কে আপন সানামো সঙ্গ বেলাই খেয়াবো ওয়ানা সিংসা আবো एक्चुअली सिनि तिबासा थामजां मानि न কেনা নাংজাগৈ বিনি সাকসেস সুবিধাनि बागै थामसा बायांके बिनि साकसेस सुबिदा दंना हायमा दं इनके बाक्सानि जे ओकलग बिन ओकलके दंहाके बिनि पलिटिकली सुबिदानि प्रफिटनि बागै न खायग्रा हायमा दं थामसा दंके अ प्रफिट माया पलिटिकली बिनि फायदा आंनि न खायमा हायमा दं अब स्राय स्राय अब नुजाक दं बिजि टिप्रामा थानो बिजि टिम खामानि कसे ओनलि सिपिएम नि बखाति सिनि से खानामान बेताबो ओ कोक्टमा थुननाय सामानि उपुगो bo parti ni ba bo leader ni yak tong na yang dikini ni dikit abo to CPM B team hini saka to moto nangke bini kolgo CPM hini ang darak srais daga saiman hoise inga bahke kok bili abo kaisa wan songani byapar kalayo CPM B team ni saw BJP ni ke bo B team ni saw ke inga bo ke CPM ni B team ni da samu khai amahai inga ke ukologo abo kok milima jehetu kebang ma rasani dol keman eta dini ukologo yak tong thansana sebanyak bagi thanta bake u political je kono political party ni faida ni tongna bor wan sumani kintu jesek pano sadi serai ke jotono saimano thansana tabo ke ba sebai meya thansa sebai mani kaisano karon sini bubagara dui duli toma bagi tibarsano abanya thansa sebai mangala japan jasa khaidi ulta bo sakses no song thanai bo sakses bainai toba thanjana sebai mangla ni wansu kau bidan sabau mungsapan kok saya opposition party ni leader opposition party ni MLA to 13 জন MLA no nalachimu bejak mahai mato ahai mato nung tabu proksa MLA ni abu ki kubai dan ro ki khajapan kok sati the media ro ni to proof tong je noro live mawo dot nugna motong kaisa birogi party ni hase kena ke उनकी देन सगाव का सामान्य नेशनल मीडिया रो कुछ देरी का बोबो है कि नंखियो mo me ami kia bono sanamu jongo jebabe ekta live buma samjaka tami sunotui 70% sunotui sini joto MLA ni tabo kengma angko ti record tongnai bu MLA bahai kok saka apa ke donghan bagi kok saya musa ke ba MLA totoka hunu din sadi hunu ge me ke bono masa nai lukuro bebang nai tong haje si tong ke jebabe ang nijo kok saka apurbo dokhane ni kok masau dokhane nge sini additional budget noti masaka budget lohia gaung bangina sing permanent solution ayo garati palan hai khud ang masaka se kemama emele ba kok saka sing garati palan ayo permanent solution abo sudu hone ni khai borongno bibando khai ও সিনি যে এমএলএ তংনাই রংন বংনি পরতি নসা খাই পাতিনা দুবখাদিন আবো সিমি সিন্দুক জাগাইছে স্রাই খাইছে আবো নকলগ কিন্তু রাজনীতিনি অন্য রাজনীতিনি ওকলগ ইয়াক দङ স্রাই নুজা খাইছে যদি না নং স্রাই কেমনি অঙ্ক করেংকে সাইজং সামাহাইন ফাংকে ফাই অর তিনি নং যে লামাতেই সাকা অ লামাতেই ন যাতে neng lukurang nom absanai ini neng 13 জন MLA no অপমান খাইমেনি ya whole jotot tiparasa bubagno অপমান খাইমেনি কালে খাইছে ও অপমান কিন্তু যত tiparasani সহ্য খাইগলা খাইছে অতি পাছরে দি দङ যদি মাপসাই আংকে যত tiparasaro হানজাঙ্গি নন তাও মা অঙ্ক আবনি পনে কমানো আবো লুকুরক সাইমেনা হাইছে লুকুরক খাও সবই দङ হাইছে गाबैनो नों दादै जरा दंसिनि फाफाके गुबै कक सावै साव दागि खाय सावै नों लुकरंनो माबसाना तिपासन नों अपमान खायका अकक स्लास्ला सायमान हाइছে যত लुकरंनो कयनाय बिनि ककमाय बिबानो तांदि थानसा तंदि बुबां लगे रै तंदि हाकेचे सिनि पार्मानेंट सल्युशन सिनि मानथाय मानाय हनाय যত लुकरंनो आं उनकोनि बिसिंतै आं कक कासाना
Tegesa kok Tipra Motha na BJP ni bikin ba Tegesa party ni bikin mane abo to indirectly sini hasil buba galano sama tatal mane galai bobo hakenin bakawa abo tusi surjang mahai surjang ikan bobo hakenin hadu kuna abon to sajang saka Tipra jot abon অপমান সাক সাকনো যত টিপাসা সাক সাকনো অপমান খামে মাতঙ্গ তাঙ্গি টিপা মথানো হামে সাকা মিন্স আবু বুবাগানা হামে সাকা তাঙ্গে টিপা মথন মেন ন চিন বুবাগানা ইনকে বুবাগানা সে মানে পাতিনা ডাইরেক্ট বুবাগানা নি হামে সালে আসছে কিন্তু টিপা মথা হামে সাকা মিন বুবাগানা হামে সামানি বুবাগানা দাসিং মানে বুবাগানা অপমান খামে বুবাগানা অপমান খামিন্স সাজং সাকা যত টিপাসা অপমান ও টিপাসা কিনা আসুক তংলা abono jotol dibasa lukurongno koyo omai borokno seng sinena nangnai omai borokno seng ma sengnai senggei tamo pormantong neng tangi o jaga seng thanjanggei sini dabi mana bagai lama thangtong o jaga neng tangi kebeng hani sila sila ke bono lukurok jotono thanggei boring ting sikalang ting jap tam puri tonang ting jotono thangi bono romno dokar haise romoi sengna dokar neng tamo nai henai amake lukuro kintu hak hoya amahin khaine henai bini joratong sin jodeno bo srai sayang kake lukuro kintu ang je samai khaina hema dong ang tini kebangba yang jojo khaine meni okomang sawo jotono bukha tong thayangei jotono opomanangei opoman unjakani joto lukuro tibasoro kintu okomang sai dong gabano tau ulta je bini again so kok sanai rong se boti ba mention yes khaine bai ma tong noro case khaina ko omting kake ba ang salamo song omting jodena khaini mo song tabo ang saka nang tabong khaide deise manongke tabong khaide di কিন্তু নাইগানা তা ning kok bai bose miltong orobo kok milkring thanaise mangke nang khaide di কিন্তু খাইমে আঙ্কে তো সাইন কক samai কোন মিলক্রি মানে শুধু কক সিমিসি কক সিমি তঙ্গ কিন্তু এত বছর নং যে লেপি ওই মখাং লেপি ওই যে সাজুগই নিনি অনুরূপ নাই তমনি কিন্তু অ কক samai no কিন্তু ফুনুগের কাজে আং তামো হাইছে ফুনুগের কাছে রাইছে নুগা কামাই নাছে bobo hai kok ka samung kok nai o kok si jam nuti haste gana ngai ola tok lan man mutta udru nai thanjano মানে থানজানাতে উদুরমুদুরং নাই নকরনো কok উদুরমুদু দংলা কিন্তু সাক সাংনা দুঃখ নাগে অপমান যা সমস্যা ngui dong কিন্তু খাওয়া জল যাক dong লুকরক দিবাসারক কিন্তু দুদুমুদু লং আইছে থানচা dong আইছে নং হাই বরক জেসেক পানা তের মতনি বিরুদ্ধে মহারাজ বিরুদ্ধে সাইতং দি থানচা কেবল সবাই মাংলা খাইছে অ জর থানচা সবাইনে নাইখাকে সাইজং সাকা বসে কমাই মাথা নাইছে আবাইন থানচা নং হাই বরক গোबां मा आसाय फाय कक सापनो कोनो थानचा नং किसापन लरि मांगला थानचा दंनाय लुकरक जतनो थानचा दंगा आं বিশ্বাস बिनि कक बाय कोनो मुंसा बिबान दंगला किन्तु लुकरक जले जागै बन तामै फिनो मोनाय आबो सिदा दिं दं बे आबो स्राय जों नुकजांना हायजे बुसङ मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं
যতন শ্রী শ্রী তিনি যে চিনি কালচার মনের जों खुंजानाय आबायनि बागैनो যত যে हास्तेनि যত लोकरगनो आं कयो যতन मानजाना नोंथों যতन फायना नोंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय যতন বেলায় হামবাই তিনি পূর্ব চাম্পা ছড়াও সিমিয়েছেন পূর্ব তপচায়া एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर रखबाय और विलेज कमिटी नि बिसिङाव तामो तामो प्रॉब्लेम दं कारण सामुं तांनाय तो सरकारनि पक्षे अफिसार रक इंजिनियर रक परकसो तांनाय प्राय समयनो जोंनि लोकाल लिडार रक जोंनो मालायखाय चाम्पाहर बाजार मालायखाय साव जोंनि पूर्व चाम्पा छरा नोंलांनाय दैगोरै लामा हामिया कारेन्ट हामिया हजार हजार बरक जों मालायो कताल प्रॉब्लेम खनाव अ प्रॉब्लेम ननेक समाव पगो है बिनि बागै आं जंखा जे जों जदि एसडीएम बीडीओ डीसी रखबाय इंजिनियर रखबाय समस्त लाइन डिपार्टमेंट नि ऑफिसर रखनो तुई विलेजो हाबकाय नरंनि कंप्लेन डायरेक्टली सरकारनि दानि जों पुछग्रिमान है ताबुक जों पूर्व चाम्पा छराव म इंटरेक्शन चेंगनाय जोंनि तुलासिकक ब्लक नि भिडिअ साहेबर दङ मानस मुरा सिंह बिनि लगे लाइन डिपार्टमेंट नि पीडब्ल्यूडी नि इंजिनियर सुमन देव बर्मा दङ वाई एसडीएम तिनि फाइनान्स कक दङनि किन्तु ते कायसा जरुरी इंस्पेक्शन बमा थांगा बिनि रिप्रेजेंटेटिव যিনি ডিসি সাহেবর দङ डेपुटी कालेक्टर তারপরে দङ যিনি পাওয়ার ডিপার্টমেন্টনি সিনিয়র ম্যানেজার নङ যিনি ইঞ্জিনিয়ার মনীন্দ্র দেব বর্মা দङ जों बायतेब सीडीपी ऑफिस नि बियां थाङा सीडीपी ऑफिस नि इज अ फ्रेंड ऑफ माइन इन फैक्ट स्टिल बबो सीडीपी नि प्रतिनिधि नि तिनि फाइजाक DWS डिपार्टमेंट থেকে তঙ্গুচিনি তাকু খরচ ইঞ্জিনিয়ার তারপরে বো দপ্তর তঙ্গু আরডি রুরাল ডেভেলপমেন্ট নি ইঞ্জিনিয়ার বড় তঙ্গু প্রত্যেকটা প্রবলেম ননর খরকসাকে সায়াই নং ভিলেজ কমিটি নি পক্ষে খরকসা বসাউ ইম্পর্টেন্ট যে ডিমান্ড আবনো পেস খাই আর ডিমান্ড নি বড় जों तर কক সালাই খানে বেলায় বেলায় হাম আজকে আমি যতন বেলায় বেলায় হামবাই তিনি পূর্ব তকচে বিসিও এডমিনিস্ট্রেশন তে চিনর লোকাল যারা পলিটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ রকবাই আমচাইনি বরক রকবাই কয়েকটা দপ্তর তিনি আলোচনা করেন जों बेयाव दं जोंनि तुलासिकक ब्लकनि भिडिअ दङ जों जोंनि जत लाइन डिपार्टमेंट इंजिनियार्स रक सीडीपीओ ऑफिस थेकेबो सीडीपीओ संग फाइजा दिनैनि मीटिंग किन्तु पलिटिकल मीटिंग नरक आनो मालायखे प्राय समय साव जोंनि लामा आंगिया जोंनि दै नोंनान समस्या जोंनि अमक समस्या अब ख्लायनाय साबोबाय ख्लायनायका सरकार এবং সরকারনি রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে বড় অফিসার রক সামুদা ভিডিও সাহেব বড় ফাইজাক অর নরক বড় ন দাবি জানক মানাগা আং কয়েকটা কক সানাই आ कौनका है लामा नरक दाबी खाइन ब लामा 2-3 प्रकार लामा काचा रूट अब किन्तु पीडब्ल्यूडी नि काचा रूट हंगा अब ब्लक अथवा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खालायो ब्रिक सोलिंग जराती रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एबा ब्लक खालायनाय अब ब्रिक सोलिंग न जखन पीडब्ल्यूडी नो हैंडओवर खालायनाय आफ्रुजी किन्तु पीडब्ल्यूडी दफ्तर पिक्सनि लामास नाम आबो बांसिउ गतै सामुं तांते सिगा जखन नरक लामास नामबो लामानो मिनिमाम
6 ফুট ওয়ারনা নাংনাই বা 6 ফুটনি জায়গাতেই 6 মিটার 6 মিটার 6 মিটার খ্লাই রেখাঙ্কে পিডব্লিউডি আবনো থাঙিन नाहारबाय যদি जों आसक लामा याकारि आंके पिचनि लामा किन्तु उंगै माया आबो मा बुजिनाय नि जा आइलति हिम थांनाय आबनो पिच खाइदिंगे बर खाइनि आइन कानुन दं तारपरे पिचनि लामा बो आरोबो दाल बिदाल इन्स्टिट्यूट बरक नायो पिडब्लिउडि तो नायो पीएमजीएसवाई नि लामा तंगा पूरा प्रधानमंत्री नि ऑफिस থেকে স্যাংশন হই ফাইयो আমতি রুট বতো তো ববো রুট লাই ইঞ্জিনিয়ার বরক সিও আরডি নি সাবো ফাইজাক তিনি আরডি ইঞ্জিনিয়ার ওকে লাই দেখো গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর নি ইঞ্জিনিয়ার বো তিনি ফাইজাক নরক পারা বাই পারা হিমলাইমা জাগাবো অনেক লামা করি হিম তো গিয়া তো আবো আরডি অথবা বিডিও সাহেব নাই নাই जों আগরতলার যখন ফাই হিমবো जों বুঝিও और लामानि अवस्था बाहाय आनो मालाय खा नर आनो मालाय जा साका आसक बे पाइ है और विलेज चेयरमैन दंगो मेंबर्स जक दंगो चिनी डिविजनल लेवल कन्स्टिट्युएंसी लेवल जोनल नि चेयरमैन वाइस चेयरमैन दंगो सब जोनल नि चेयरमैन वाइस चेयरमैन दक दंगो विलेज चेयरमैन दक दंगो नरक जतन प्रशासन बाय नांगि मा दंगो बरक तो चिन बागिन सामुं दांना बागि फै কিন্তু जों बरनो फुनुगै मार নাই বরং নাই আর লামানো আমতিকে দাবিতা খেদে আনতে কেসে সামনে মুজু সরিনি সি রাইকে লামা সামকে ভাইকে ইং নাই ইয়াংতিবো লামাত লাংনি ইয়াংতিবো লাংনি আবো খনাং সরকার চালুগে আবো মাই আমতিকে মেইনটেইন খাইনে নাই ত্রিপুরা রাজ্য আং নুকা রাজ্যকে চিকন লামা বাংলাকে শিরজক বাংখাই আমো হাইনি এবলে বুইনি হাউস নুগো पुइला लामा रेग्राव लामानि किनारो से नक तांगनानि परमिशन दु तो त्रिपुरा खामतिया नों नक तांखा 3 परिवार उलो फाइ दाबि खैबायने आरो कारेन्ट मात लांग तो 3 परिवार नि बागै 3 किलोमीटर कारेन्ट सिंगन बुसक बिनि खरच जोंआबो मा वानसुनाय आं ता हाइ कक सागाय बुइसानाय बकि बिरोधी देन बो सरकार बुजंगमानि कक समो जों दाबि खाइनेन पान्तो दाबी निबो कैसे जुक्ति दंना नहीं कुनो जगह केबो सब बिदु साहेब न फाइगा तो रम बुना नहीं रम बुखे बुजां नहीं बिन बाहान दुखु मान नहीं किंतु चिनि मान थाइ बुसु जोंआव मासि नहीं तिने आं कइ नहीं जने जने सालाइमन स्लाइ नरना आगिब साजाक नंगनि विलेज नि पक्षे खरकसा बसावै बबो सामु ताबुक डिमान्ड दतु आबन पर लाइन डिपार्टमेंट बर खानानाय जों आपनो खनावै बबो बबो ख्लाइनि बरं सावानि दैट्स इट थैंक यू मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजानाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तिते बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो।
हामबाय खुलुमबाय लरी मालखुं bai ferjagai patimung thayano langma chokha rustom dewarma mungui khorsa shikla patimung patika sangrong salo telemura town hall gana asam agartala lahar kotoro asam agartala lahar kotoro AS01QC1073 number ni khungsa container lori malkhung agartala thangma lama telemura town hall gana ni amsayo TR06B 9436 number ni khungsa scooty bai lori malkhung kirima sisake thutalaika स्कुटी चालुने रुस्तम देबरमा लरी मालखुंनि चाका तलाव खलायै किरिमा सिसाके बखरक फातिवै आरनो बिनि लांमा चखा अ पातिमुनि कक्तमा माने पातिमुं थायो थांगै तेलेमुरा हरबथने बिन्दियारक रुस्तम देबरमानि मांको थुन्य खसावै तेलेमुरा बुखस्ते साकाम नगत तलांगै थांगा अ पातिमुनि कक्तमा माने रुस्तम देबरमानि नखुनि बररक तेलेमुरा बुखस्ते साकाम नगत थांगै सगैक्या रुस्तम देबरमानि मांको थुन्य नुगै नखुनि बररक बेलायखनो खा खामलायजा तेलेमुरा बखस्ते साकाम नगनि बखाक्ते साइमानका पोस्टमार्टम खलायमानि यागुलो रुस्तम देबरमानि मांको थुन्य नखुनि बररकनि थानि याफारजांनाय होनै बाइसे बखाक अ पातिमुं थाइनि खारि थांका कन्टेनार लरी मालखुं फियाबा तेलेमुरा थानानि पुलिस लरी मालखुंनि उकुलुक रिफ्रिगै थांगै हाबाइबारि नाका बयनो अ कन्टेनार लरी मालखुंनो रमै मानखा ते अ कन्टेनार लरी मालखुं चालकनाय आसाम हास्तिनि होनि साइमानखा मुं इनामुल हक लगियो तंनायनि मुं साजिद अब्दुल्ला नबरमखा तेलेमुरा थानानि पुलिस आबनि यागुलो बरकनो तेलेमुरा थानाबो तलाङै थांगा अपाति मुनतुये तेलेमुरा थानानि सेकेन्ड उसी नन्दन वैद्य शाखा अपाति मुनतुये तेलेमुरा थानाव कायसा मामला खलायै पातिमुंनो नासेरजानाय होनै सांग्रंसालो तेलेमुराबो अब हाइकेनो किरिमा सिसा पातिमुं पातिमा बाय तेलेमुरा आमसेनि लुक्रो बेलायखेनो बानालायजा একটা স্কুটি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে হ্যাঁ আমরা খবর পেতে সাথে সাথে গেছি খুব সম্ভবত ওই নিত আর কি খুব সম্ভবত মানে এখানেই স্পটেড নাকি মনে হয় আচ্ছা আপনারা হেলমেট আছে না হেলমেটটা একদম ভেঙে গেছে আর ওইখানে ওই মজক ওইগুলো আর কি রাস্তার নিচে একদম সিটটা করে রয়েছে ওই হিসাবে খুব সম্ভবত ওইখানে কোনো পরিচয় পাওয়া গেছে না কিছু তো আমরা পাইছি না স্কুটিটা আমি ছবি নিয়ে এসেছি কি নাম্বার স্কুটিটার নাম্বার TR06B9436 কোন জায়গায় বাড়ি টাড়ি কিছু জানা গেছে না কিছু পাইছি না मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नवेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय बिसि बुरुम बुरुमनो 9 नभेम्बर नेशनल लीगल सर्विस डे पालायजागै दङ सांग्रां सालो एबा 9 नभेम्बर खुवायो नेशनल लीगल सर्विस डे नो कितिंगे कासे रेली खलायजाका सांग्रां सालनि त्रिपुरा हांकर नेशनल लीगल सर्विस नि बखाक्ते खुवाय हांकर दरबार नकनि सिमि रेली सेंखाजाका अ रेली खुवाय दलि गुरिवै हायनोहाय हांकर दरबार बसकांगो फायै मथाकजाका हाकतर नांकुकमानि साल पालायजागमानि बिसिंग नेशनल लीगल सर्विस डे बिसि बुरुमनो 9 नभेम्बर हाकतर कितिंगे नेशनल लीगल सर्विस
hostel palaijaki tongo ashale rally paima yagulo national legal service ni authority shaka 1987 bishiwa pass angmani Indian Legal Service Act ni dalbidal raida lukuroni thani legal service mana bagai chubachu khlayo honai ashale rally wa phaye manjaka khwai dolini gobangma rungnokni rungsrngnai te rungsrngnai jiksang tebo phaye manjaka khwai hangor dorbar nokni lawyer te legal service authority ni members ro আজ ডিএলএস এর খোয়াইয়ের উদ্যোগে আজকে আমরা একটা লিগাল সার্ভিসেস ডে উপলক্ষে আমরা একটা র্যালি উদযাপন করছি ডিএলএস এ এবং খোয়াই বয়েজ স্কুল গভর্নমেন্ট বয়েজ স্কুল স্টুডেন্টরা এখানে এসে একত্রিত হয়েছে এবং খোয়াইবারের সম্মানিত আইনজীবীরাও উপস্থিত রয়েছেন এই উপলক্ষে যে সমাজের মার্জিনালাইজ গ্রুপ যারা তারাও যাতে আইনের সুবিধা পেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে লিগাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট 1987 সালে প্রণয়ন করা হয়েছে এরপর থেকে 9 নভেম্বর এই তারিখটা আমরা লিগাল সার্ভিসেস ডে হিসাবে উদযাপন করি এই উপলক্ষে যে লিগাল সার্ভিসেস কি কারা লিগাল সার্ভিসেস পেতে পারে সেই বিষয়টাকে জনগণের কাছে অবগত করার জন্য আজ আমরা এই র্যালি উদযাপন করছি मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरो मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ এই 16-17 তারিখ যিনি ভারত হাকতরনি যিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই যিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमबाय 26 Asrambari constituency Shipai Awar GP ni 2 Nong Ward Tisakha Thangkamini Thaitangjak Bahadur Deborma Umor 47 Shakhamye Bemar Manjagui Jibi Shakamnogo Thaitangjak ni 13 dino Chubaju Khlaiga Arawa Thangai Manjaka Tipra Motha Khwai Political District Working President Boranggunang Trithi Deborma Block Committee Member Boranggunang Monoranjan Deborma Agri Committee ni Member Boranggunang Shopon Deborma অশিব দেবর্মা নখবই মানবেন্দ্র দেবর্মা আকর্ষণ tamni bagi nor supalan bagi mak pila hambai seni media person sono songtini 26 Asrambari constituency ni angai seni Sipai Hawar GP aba gram panchayat 2 number ward abo Tisakha tang hinjago parao kamiwo sini takuk Bahadur Deborma bini umur aslinya ko satu tongnai kono bini botini sini bini saksuri hamen bagi mat hijaka sini agotla jibi sakam logo bo saksuri hamen gai khana kisu dinage thika khana gai bini khaksoma panda ebo 13 din जों साइमा मानिंखाय बरक नखंगो बसाइसिनसि बंनि तामनाय इनकाम खालायनाय ताबो बं नख नखंगो केबग्रै आनगाना नखना अबंखाय सिनि बरंगनां
late Bahadur bini logisong boni income ke ukhanya kere sung kenawai borongno bini khaksa panda ba bono logirite sung kisa sung kabang rebe fro mairung tirokchimi sung tini suba sokhanya hinai phalekya ora sung phaiman jokya ang ji five political district working president Tipra Motha President Deborma te anlogi phaiman jokya tini 26 asrambari block committee ni committee member tini takuk monoranjan Deborma te agri outstanding committee ni committee member tini borongrang Sobon Deborma te tini logi tini senior leader tini borongrang tini da Prosanto te sipehawa GP ni no tini takuk Asif tongo te tini takuk Manobendra te tongo logi jotono bung kuliya oro protection no nukna sung jotono sung kri phana sungbo kri bisutri tini kharima bisutri tinti brasarang no sung jono rang kichami sakari sungo bakino suba soklai tongo te sung busang dino suba sokla nai ni haine sung tini oro phaimaningo Boleh, tapi tam saklai nai rine rok ni nono coba nai rok no, bai tam saklai nai. In tam saklai nai bang mo hai ki coba mo lagi. 상나이 거 나와 봐요. 저좀 살아요. 나 모르네. 봐요 이따. 나와. 나보다 차이도 누. देखो इसे नगो सोकाय न खाइबे माने सामो काम मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजानाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमबाय Leader of Opposition Onmes Deborma election sikango election bagui kok awai khaipuro kaimini lukurok bini thani gobangma jongjal bialni kokro sai khonarika phiaba election jora lukurokni sanmungbo gosimung riwei asrambari constituency o officer rokno tuyei thangnai salni saltam romai kamini lukurokni jongjal bialni kokrok khonarika Sangrong Salai BDU DC PWD RD Power DWS ni engineer ti gobangma department ni officer rokno telangai Khwai Sipai Awati Singi Chorani Boro Bagai Kamiwo Thangai Lama Hamya Lama Kure Karen Khuti Kure Nokmanya Tuimanya Batamanya Gobangma Jongjal Tongmarokno Sai Khonarika Visit Khaimano Tuge Leader of Opposition Onmes Deborma Bosaka Sangrong Salai BDU DWS ni Executive Engineer PWD ni Executive Engineer RD ni Engineer Rokno Tuye Kaini Gram Panchayat ni Thairok Visit Khlaikate Lukurokni Khukte Saimanka DWS ni Deep Tubewell ni Samung Paijakno Phiaba Land Dispute ni Bagai Operator Local Borok Nayo Abni Bagai Arwa Talarisa Abno Tui Panchayat Secretary Pradhan Video by Kok Salai Kaisa Resolution Rohanai Je Local ni Khoroksha Operator Khlaijakthon Honai Saka Leader of Opposition Onmes Deborma जों दुईटा ग्राम पञ्चायतनि
কিছু কিছু জায়গা নাই লেখাইছে ভিডিও খুয়াই দङ DWS ni executive engineer PWD ni executive engineer RD ni bo engineer dङ DC circle खुवाई SDM ni पक्षे bo represent खालायगा तिनी CDPO खुवाई ni दङ bo जनगणनि खबर खोनागा जों दिनै अरो कायसा DWS नि deep tube well काम already completed खा किन्तु land dispute नि बागै operator local borok नायु borok abon बागै अरो तालारि जागाय so very sensitive case अमनो पालनो जों नायलिखे नाय एकटा जायगा तिनी जों सालायमन बिसिंति अमसंखा पंचायत सेक्रेटारि प्रधान বিডিও সাহেব বড় আলোচনা খাই একটা রেজলিউশন রহরনাই যে লোকালি একজন অপারেটর খাই যাকতো সো দিস প্রবলেম উইল গেট সলভড আহিকলাই অল লাইন ডিপার্টমেন্ট নি যারা ইঞ্জিনিয়ার জব জনগণনি কক খানা কাহিছে যে প্রবলেম বড় স্পেসিফিক্যালি ভিডিও কোয়াই হ্যাজ নোটেড ডাউন মোস্ট অফ দি প্রবলেমস এন্ড ফেজ বাই ফেজ বব সামুংনো প্রায়োরিটি রুই খাইনানি आमो प्रायोरिटाइज खाइनै क्लाइमा पर डेफिनेटली जे जगह गैप दङ प्रशासन सामुं तांनो चेष्टा खाइन एंड आई एज ए लीडर ऑफ opposition I always will be after them to get the work done borogni bagi सामुं तांनो बगिन किन्तु officers political activists संगठनरो पाल तिनी फाइकाइछ and I thank all the officers and the local leaders for being with us. Borongni bagi samung tangnan bagi tini phayon bagi ang borono belai hambai. मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाकनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतन जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय सांग्रांशालो TWF नि कताल प्रेसिडेंट नो बरम याफरमा पान्दा संखजाखा पान्दा फाइ मानजाखा कचाम प्रेसिडेंट स्वप्न देबरमा MLA बसाका खुंजा नु खुंनो चाबैतलांना होनके केबो मुं फायो फियाबा ओ केबो मुंनो जों कलाइसेके नरि हो तामनि हिनमाले TWF नि जत आदं जुगसं पालबाक्सेके सामं खलायो जे केबो मुं फाइमानो नरि थांमानो आबो हाइकेनो पालबाक्सेके सामं खलाइनो त्रिपुरा हास्तेओ 44 ब्लक दंगो ते 12 डिस्ट्रिक्ट दंगो आबनो कंट्रोल खलाई दंगो फियाबा बुबाग्रा प्रेसिडेंट चंगोरि मानि आबो तेबो सकां चंगोरिना नांगमानि फियाबा किसा केबो मुं तंमा बागै लेरि थांगा बुबाग्रानि वानसुबो बेलाखेनो काहाम साबनो प्रेसिडेंट दिनारिया आबो बुबाग्रा सय डिसिसन नाहारका हनि सागा प्रेसिडेंट बरम गनां जग मनिहार देबरमानो चंहरजाका ते भाइस प्रेसिडेंट बो दाक्तिनो बुबाग्रा चंगोरिनै हनि सागा गजाम प्रेसिडेंट स्वप्न देबरमा सास्तावनि जे एडभाइजर चेयरमैन कथाल माने जे बेलाय के आनि ताकु मिडिया सोना नि खाकसाम हमदमिया फरे
Dini pilas ka ang sini hani no po bawa girano ang kumia paru. Gete or je manja phainai ani president ketal ex president sini yang chairperson ro jottono na je phai songmanja phire na khatam ram ya paru. Ani ko ka ani message singking ka hai. Sini 14 lakh sini Tripura saro ni ngoi anu bawa gracho ro kha PWF ni advisor chairperson khlai. Ang kakao ang asawo yang bisas kai jiani buma botol sombo beribu bukuk sorau joto na anu logi ronai jini hani bangun jini dok hani Tipura sini bangun ang bisas kai bo ang bahai ne ani bukuk sono asawo bisas kai borong na ang sungnai jini mamu subida to jini je greater Tripura ni jini buba kerasana samu tarin jini beri buma botol kai romani usong kosono kerat kai samu tang sana yang kakao ebo ani bukuk sono ani moni bukuk presiden korni advisor jin joto ni tongbai ani soro tempo na ba ang kobuk jawo ang borok bai logero nai borok banu logero nangku ani Tripura sani bangai buba kerat jingna kai romani chong no usong jakman yang advisor chairperson chong mana ang sumbai tanggu dini je ang joto ni ngji Tripura sani buba logero ani bukuk sono ani hamjung ya pare borok no logero borok banu logero lang ang message sawi ang ani kong no pai kebong muron kha je mun president kuza agum hakan tekal khaito ka asuk buat ran waris bidang de hambai kasan pung no chabu duli thana ni ngai to kebong mu kiche misa tongai pnau ko kebong mu no jing easy khai noro tamhole ang saijung ya DWF jotono pal ang president ni simi nai tongya jotto logiri man bage o je kebong mu no jing noroi thangmano ama haike jing samung tanglai samung tanglai na jeng Tripura 44 block tongo 12 district o 12 district no control khai tongo tai 44 block no control khai tongo pheba tini bubagra je president chongiri ka obote sekang chongna ni tongmani obo kiche kebung mungni bagi kiche let ngai thanga belaino bubagra ni one shuk mani belaino kaham sabni president ni riya abo bubagra soi decision haka ang president tongmani prunai ani chini advisor param gunang je senior chakra je bo advisor board ni chairperson tongo tabu bo chairperson no bo tui ano jet babi tui dulo tabu bo chairperson tongo bo tabu bo kahna tui dul nai tai kaisang gang kai teu tui dul jak suk nai gang kai chini ex president ango to ex president senior ex president gata borong gunang je sindu kona jamatia bobo vice chairperson bobo to advisor ni vice chairperson bobo to advisor tongo bobo to tui dul nai kintu o সংগঠন tebo মজবুত নাই advisor bo সঠিক bubagra চিন্তা ধারা খাই advisor rokno bo chongkha advisor bo kahamno advisory nai president jongma to kahamno chongkha wansugi babi oino karon borong gunang mani hadde borma bokuk রাজনৈতিক ni biggo no hinmano রাজনৈতিক খাইমানি cham ani silepon bo senior রাজনৈতিকgo tamhai boy baksa no chungbo prai baksa katutuina bo jeng himlai akolai phailai mani bo particular manjak রাজনৈতিক ni mature am haino nango bini সংগঠন botabo je ang samung tangbaya bara taburom di ani samung tangbaya bara kaisa odura format abo tongo format membership da jeng district wise pathoka block wise pathoka haipan pathokna ni baki tongko abo sopaya ko abo bo collection ra akor khainai jeng to salainai no committee to tongo no abo membership rok no jodi jeng abo sotik babe jeng bili khaima kahkai jini fund borak nai jini সংগঠন borak nai ama haike sanamlai mani obo gilama sanamjak tongo ani nogobo tongo obo party office kaisa 30000 na 30000 sanamjaka o 30000 party office sopainai bili ama haikla lainai tak jehetu chidi o almari bo bubagra ri dikha obo ebo সংগঠন মজবুত nai boto সংগঠন তুই dulnai kahamno karon oro jara chini member বা ভাইস প্রেসিডেন্ট
तब तो बुबाग्रा चंग फिनाय कताल खायै और सुदे एडवाइजर कमिटी खाजाका ताई प्रेसिडेंट चंगजाका आसरसिको गा और तेबो वाइस प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट ना दानारंग सिलिया तब तो वर्किंग प्रेसिडेंट चिनुलिया गबा वर्किंग प्रेसिडेंट बा वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और तब तो जीएस नाय जनरल सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटरी एजीएस अमहाय नाय गा बुबाग्रा सठिक बाबे अब बसंगन हिना आशा खायो अमहाय के संगइते कमिटी खामानि परे न आं जेसेबां खाजाथुं जेसेबां पटमानथुन बरंनि थानि आनि काजाद मुं तंनाय प्रेसिडेंट नि सिमि प्रेसिडेंट नासिगैता तंदि ब प्रेसिडेंट बसिमिया अरबती डब्ल्यूएफ न तुइ दुलानि चापनानि साइचं बाहाय के तुइ दुलानि चापनाय जत बायसि प्रेसिडेंट जत बायसि प्रेसिडेंट उंगु आपनि बागै जत डब्ल्यूएफ न चिनि प्रेसिडेंट कताल न फान दिदि तै संगठन मजबूत खायदि सारा त्रिपुरा राज्य चिनि बुरै रकनि सुखे दुखे रेब दर्शन गण दर्शन जाखंमानि तै बुबाग्रानि बिसिंतै हामजाकमानि बिसिंतैखाय जे चुबायतंमानि अब्रंमनबो जों चुबामाबो जों थागिया ओंनानि नांनाय बा विपदनि समयबो जों बुजायतंमानि अबबो बुजानानि नांनाय अमहायकै जुदि पाल बाक्साखायै संगठन मजबूत खायै खा बाक्साखायै फान्दिलाय तलायखाय अब साक्सेस ओंनाय बुबाग्रानि वारियर्स हिसाबै बुबाग्रानि बुरै बदल हिसाबै जों बुबाग्रानो जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मान्या सा पर्यन्त लगिरि थानानि बागैनाय नरक जतन खाथनि बाचा दिखनिनाय कंखानि कबा बुंनारबो हामबायते कैसे हांगांखाय आं एक्स प्रेसिडेंट एमएलए हिसाबै आं बरंनो पग्रिवो बरंनि बिपदे आबदे आं बाजानाय बरं जे समय आना सामुं नांगो आं तंनाय बुंनो उखुलाव आं तंनाय हामबाय मीडिया ता बुकजोंनो ताई चिनि बुबाग्रानो फैलानो खुलुमबो कारण चिनि कसम प्रेसिडेंट एमएलए नगै थांगा जत्त साइमानो बिनि पजावो एडमिनिस्ट्रेशन सामुखायने गोबां मा नगै तंका आबनि बागै आं एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट आगियो तंमानि ओंखाय बुबाग्रा आनो प्रेसिडेंट संगिरिखा थांनाय 3 तारिख नभेम्बर अपॉइंटमेंट ला तारिखा आबनि बागै बुबाग्रानो बेलाय आं खुलुमो ताई हामबाय मारियो ताई चिनि सीडब्ल्यूसी कमिटी मीटिंग आसोक लाइमान यागुलोनो आनो अपॉइंटमेंट ला तारियो आबनि बागै चिनि सीडब्ल्यूसी ओ जत्त तंनाय आनि अक्रा आदंग प्रेसिडेंट थे आरम्भ खाय एलओपी चिनि टीटीए चिनि चेयरमैन बरम गनां जगदीश सार ताई जत्त आदं सं सीडब्ल्यूसी नि बरकनो आं बेलायके हामबाय माया फारो जों टीडब्ल्यूएफ बेलायखेनो तंथगो बेलायखेनो खाबाजो ताम माले तिनि एकदिगे जों तंथकमानिसि चिनि बुकुक सपना कसान प्रेसिडेंट ब आना हेनोभार खैक्लांखा जत्त सामुंनो नों खायजिरि हिने जों आं बेलायखेनो खा तंथगो ताई आं सिमिया आनि जत्त टीडब्ल्यूएफ बेलायखेनो खा तंथगा ताम माले जों जत्त सामुं खायमाबाय हरक जा चिनि प्रेसिडेंट न जों एमएलए नामै मानखा चिनि प्रशासनिक ग चिनि एडमिनिस्ट्रेशन विधानसभा चिनि बुरै रकनि बागै याखाबा त्रिपुरा सारकनि बागै ब कक्ति साइनानि सुजुग असुजुग त्रिपुरा चिनि टीडब्ल्यूएफ रक मानखा आबनि बागै बेलेखेनो खातंथगो बेलेखेनो खाबासाव ताई बुसकांगो आं जत्त आनि टीडब्ल्यूएफ बुकुक संनो सेंट्रल कमिटी থেকে डिस्ट्रिक्ट থেকে ब्लॉक कमिटी ब्लॉक থেকে प्राइमारी कमिटी रिजनल कमिटी बुथ कमिटी जत्त टीडब्ल्यूएफ बुकुक दं आं अबनो कयनाय सिगांगोबो जों सामुं खलायलेखा जत्त पालखायनो चिनि पुइलानो चिनि बरम गनां जे छिन्दु फैना जमातिया बाय गत बिनि लिडारशिपबो जत्त सामुं खलायलेखा बनि यागोलो चिनि बुकुक सपना बिनि लिडारशिपबो जत्त बुकुक सं जों नक खुब खिबिउनो जों सामुं खलायलेनो चिनि 13 जना विधानसभा एमएलए मानखा आबनि बिसिंगते बतंथमानि कखंगाय जों खरकनि टीडब्ल्यूएफ होते एमएलए मानखा गा आबो हायनो जों ताबुक बुसकांगो बचिनि चबा ताबुक बचिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मायाको चबा माया साक चिंतैबो सामुंगा हाम्मा खायने साइमेया साबुनि कपालो साबो एडमिनिस्ट्रेशन कक सानानि बागै चंगजाकनो आबो केबो साइमेनिया तिनि चिनि बुकुक सपना बा चिनि बुकुक नन्दिता संजाका बुसकांगो साबनि कपालो सुइ दंका आबनि बागै सामुंनि बिसिंतैनो चिनि मुताय रक बसंनो संगैरिउ आबनि बागै जों बेलायखेनो खा माने स्रांगो आनि बुकुक संनो जतनो न कयनाय
jotona ang president ng phano abo norok bo jotona ni suba sunango saijung kebo rasnoitigo choli mangya ang hangka abo bulungnai ang saijung siwo ang saijung runggo ima bengya kaisa rasnoitik bodol kaisa bodol hangka jotoni buddhi gyan suba su phan jotono nango pal hangka se sal apan bagi sung jotono o samungno yapri sewoi sung buskango taibo kaham kai samung khainan bagai ang jotono no koyo sini immediately no sini committee ngai thana central committee abon yagolo district ngai block ngai sung primary committee regional committee booth committee ko khaijak nai ga aboni bagai tabuk to sini committee kari ko one man committee yakaba sini advisor songjaka sung advisor rok bai na asuk lai sung jotono committee ni panel to dikhilai lai ne erpore sing bubagra no sung ya phatai bubagra sabna tam khlai ne abo sung bon saiman nai aboni bagai jotono no media takuk chongna ba hambai sini program bo sung bai logiri tongmani bagai tai norok ni thane tai gesani koimu যে কোনো ঘটনা পুরি সংক্রান্ত ঘটনা তাবুক তো জায়গা জায়গা রেপ খাই যাগো পুথার যাগো পত্রপট आ घटना रखनाकै नरक जोंनो सादि नरकनि बिसिं दैजों खबर मानखांखाय नरक सहरनो जों थाङै आरो ताम खायमान बो आ बुकुमनि बागै जों ताम सुबाथु खायमान जोंबो थाङै आबो नायलायनाय आसुक नंथुन जतन न हामबाय दाय जत आनि बुकुक अपारेशन अरो तंबाय ब्रकनो बाहायनो ब्रकनि बुद्धि दा जुक्ति जारा एडभाइजरी कमिटि तंनाय ब्रक आनो दिफु ब्रकनि बुद्धि जुक्ति नांगो ताइसिनि बुकुक सपना एमएलए नि थाखाय एक्स प्रेसिडेन्ट bo bahaino bo MLA ni thangpano bo tini ana ten over khlangpano bo kintu oron paichu bai thangye jotto meeting ono जों bono invite khainai bo jora tongkai जों jora mari painai जों jotto baino जों khatan khaba jaket jin buskango taibo samong kaham khainani bagai जों yapri selainya asuk na hamba मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाकनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाकनाय पान्डव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोजाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोजाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्डव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथुं जतनो हायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय प्रमोद नगर हायर सेकेंडरी स्कूल विजिट खालायग्रा बरम गोनां MLA मानव देबरमा 17 गुलागाटी कन्स्टिट्युएन्सिनि MLA मानव देबरमा सागबायथां प्रमोद नगर हायर सेकेंडरी स्कूल थांगै नायखाते अ रोंनकनि हेडमास्टर बाय कक सालायै साइमानखा अ रोंनक हिस्टरी ते ककबरक सब्जेक्ट टीचर गरै हनै बेंगली पलिटिकल साइंस हिस्टरीनि सिंगल टीचर सिमितंगो ते साइंस टीचर खरकनि दंगो हनै ताबु प्रमोद नगर हायर सेकेंडरी स्कूल ककबरक ते हिस्टरी सब्जेक्ट टीचर नांगो हनै शाखा स्कूलनि हेडमास्टर
Subject teacher, here to take a history degree. Take KOKBOROK teacher. History ba ko kre. KOKBOROK. History ba KOKBOROK. Kaya ka sabon na to. Sabon na. Pajan to ko. Pajan to je subject masa-masa to jeman Tama sabon. Bangla deputation khaito Bangla English all science education. Sakta. अब single teacher ma. Ko kara GT bis to. GT surgeon. 7 আর কো পিটি কো জানা দুজনা সাতজন পিজ পাত Kita kate. Tiro pela. Ako to tabo ko kana mana to Maju tol. Kita ko ka. Cina ko kan bile. Bukan cina distribution pun kaja. Dia sangat mendorong kan saya. School ni fast tak ada di sini tu. Bandar level. Ada mana ni pasal di sini. One set ini tu na. Saya orang bagi aja pun orang kaja sih. Kita ni lagi kan ada ni ada. Kalau clear kita mana estimate tu kau try sih. Jadi distribution. Orang sebaik jaga ya engineer go accident ko. Lepas ni sistem orang ke engineer ni boleh. Sini tadi nak. Kita awan bagi saya lain tempat tadi itu sama tanya. Malaysia ni salah kita orang tak tiga saya. Mereka tiga di sana sana bukan ada. Kalau three phase connection di bagi awan biasa tu. Itu tu bukan ni yang saya kata komputer bukan apa dia. Mereka tak dia ni tu hal. Aku tahu kamu tu three phase. Nah, itu tu saya. Tahu tu bisa long proses tu. Ya, ini kita cari Balik ba? Nah, betul handal. Kami itu handal. Sama cok. Kau sah dua. Itu bahasa di sini saya. Bayar bahasa bayar. Enggak kena room keriga. Sama costo. 시즈니 꼭지브는 섬일 거만 걸으니 비니 시쳤다 거만 걸으니 절대도 놓는구나 아기 뭐 내가 타고 섬이 너무 놓구나 섬이로 버슬라이 바라케 그러니까 뭐한 페테테크산 미안욱 시빌라 뭐한 비시자타야 보여 장머니 뭐 아기와 아니 배바로 제베베 거가 গভর্নমেন্ট কোনো কোনো মামাংখা গভর্নমেন্ট আনা কেসে খিকলাই মাংখা কাইসা যে কোনো খলাই জামাংখা আবন সমিরবা তামা মখাং bo bisi bukung ro ti barasa bukung sogia matai bung sogia bor bung sogia sehara bini bisi hamte able abagaino botapule sikna somir kok samana boto tatalia somir jong kok samana wasi suang nuguta neta buya sangbadi buya officer buya washu ke neta hake bo ngoro sarmun utang ko YouTube ang nuguta washu ke sangbadi hake kok sawo washu ke officer hake kok sawo
mongabo kunu se jorama bakrei bagai semia kabo khanaka unubunukka okok samaro bitim tiwar mathano tiwar matha jodino kono patini bitim ngani ungisi maya tiwar matha no haise piaba tiwar matha ni bitim ungri mano haise ni sai mano angke abo silchamani kisu media rok bisingo nukha কিন্তু sak ni kemne bitimi da samong khai tanga abono hunya bai na buino mazre beri bini abono hunya nai tonga abo wan somani kalayo ma get tibono motha jodino bitim humani kokoboni tonga ke tini সরকার থাঙে ন একলগে সরকার চালং যা তং তংহামু সাবক जों এমএলএ বিরোধী দলनि এমএলএ মানে সাজাগো जों একটা রুলিং গভর্নমেন্ট এমএলএ হनै जों সাজা তংহামু ওকে তিওর মত আমাকে সামংখায়া হুজাকে সামংখায়া যেটা সামংখায়া ফাং ফাং নুজাকে সামংখায়া दा सिने बुबागानो नुखाना जेकोनो इंटरव्यू जेकोनो स्पीच माजागा सब समय बो निजिनि अधिकार नि तिबासां बाय कक्साव इनका अरतो बिटिम हनै हनजाना तो कोनो जे हनाय रक वानसनो नांगा जे माने बिटिम हनै सानन मतन कोनो माजि करे गते गायसा सागा जे कुंगमा पाराम चय जों जालांनि दंग कोनो मुसा खायमिया हनै ति प्रमोथा आबागैनो तिनि पार्मानेंट सल्यूशन नायो जे Gadati palen, sini bubagara, permanent solution bagino, tini o demand kaitung. Inke bidan soba kok saya rokani sama nih ke ang sana musumu. Ekta live boma regi nak ke semano, tini bidan soba kebang ma MLN thangka, agiro bangka kolok Tisakha pano. Tini o jagawa tiarjon MLN gai main birudi party inggai. Tini protect bidan soba nukha sokane birudu mang kok saman jeta saya sini tiba samai manthan bagi do bidan soa kok ser hoichoi bangka jotono siu gangma press ni ungkotoi channel tei ba social media tei gangma nok nukhana jekono sinotei bidan soa hoichoi kok banglai bani aboti panomathano khaimano इनका बाहर के अब कोनो विधानसभा कक्ष है ना सेमांकाबा तेने सिनी एमएलए 13 जना दङ 13 जन बुखुक विधानसभा चलेखे नगनु नाय विधानसभा चले माने व नुखाके नगनु ना आगे बम हायनो प्रत्येक कक्ष सामा जागनो सब समय जेकोनो सिटी कक्ष सामा जागनो जोंनो दिपालाव खाइथिखौ सिन दिपासानो आ पार्मानेंट सल्यूशन बागैनो संकेरा दिपाला हने कक साव गेरा दिपालानि कक्ष सायासा विधानसभा sini emerald usingya amakama kok sai tong ga bahai ke kok sai hane sakang kono wan sungmaya ge actually je samai dok kono na kono party ni bitim hune ang semanaisi tene regional party no week khai sini mantai tabuk central government bo tabuk honan hane sai tongo implementing asa to riasa to sing mang khane semiya gitu o mantai thanchang gai sini dabina mana bagai mantai ma jaga seplanai tangi seplanai ke boni rasendik phajen bagai oma chibu sungmung jagon ke bitim humane abo belai ke mazramani belai chaya kalayo ti barmotone bitim hangka means bono moharashtra opomang khameni tini ti pasa tai ti parado phangno bapon khameni omai kalayo nei sila sema tabo aboni bisingo je abo hai transparency khai tomani Kansan sebanyak bagai apa sih konferensi kaya, kayak kita baik yang ni profit ni bagai apa hasil oksil sawai orang disawai kamani, apa? Actually to orang nukjaka baik yang ni profit bagai no, ini oksil zaman senugu. Baik yang ni jadi nabi ni profit nak baik yang ni. Tiada mata thanjang tongmano tibasano sebai nang nai. Inge je bini bai thangni profit te bai nai ni no tini abake silchau. Inge tangi tini thanjang sebai nama joto tibasa joto no thanjang gai ekkan wan sumong permanent solution geta tepalan. Aba je kok sai tongke nangke tangi oda go thanjang sebai nai to haba. Nichoi oro ukokte kebo tongo. Kebo tong hai je ukologo tiada mata sebai bagai ekta চক্রান্ত তাঙ্কে থানতে সবাইকে মাতানো bini personal profit nai omte borongka dop hani somasni
development thing dabi manthing abo naya borangke sak ni development thing sak ni সুবিধা মানথों साखने परफिनथों आवाज सुनसे नायो और फां स्राय के अमाके सिजागो अब गुबुन चैनल ताई आलका पिका हास्तिनि गुबुन चैनल रो वान चैनल पत्रपत्रिका अब न कारिगो अब टिप्रा सा चैनल रोksi टिप्रा सा नि बागै टिप्रा मत नि बागै खारां सैदो अब नि वान सुनदों बबा हिंनानि आं वान जे चैनल ni kok salia press lok to onek kichu kok sawi ngo khai mane onek kichu kok sei party na hamya saw hai saw mani ma kintu KOKBOROK channel je jaga o subana nang haisi age KOKBOROK channel na sekang sung semano je sini kun ekta focusing ya karone sini jeta phunga na mane ke phungjai ango ke tabo KOKBOROK channel ge kintu sini jo to cultural theke bebak ni odekhe kok samane kintu nukjagai tong KOKBOROK channel jotona saya masa mang je tongnai ro aborok sudu tamo sai bubai dagi jagai buibai isa porfit jagai o thansana sebanya ne hene dagi jama se kalayo mai gabai na sawo tini o jagao tai koktisa bubono koktisa sunuka pias tok দাম বাড়ে মানে সে কক্সে আমার ছিজো ঠিক আছে বিরোধী হিসাবে পেঁয়াজ দাম মানে কোনো বাড়ে মানে কক্সা দিশানা নাম পেঁয়াজ সিনি মেন sini je nangkuman ti basane aboto so daily kok saitong gara ti palen ini permanent solution ni saitong engke sing abono actually pias dam babari bari abo sing nanyen se bisi khaya sini ke sudu ti basane na hamong permanent solution bahai kan abo sini wansu ঠিক আছে nang tini বিরোধী হিসাবে তো তিনি বরং বরং sini LP তিনি বরং বরং অনমে দেবনমা সবসময় প্রেস কনফারেন্স খাই তিনি সরকার যেটা চায় খাইকে সরকারের বিরুদ্ধে কথা দো সবসময় প্রেস নি গতই তাই বিধানসভা বাহিকে কথা দো তো বাহিকে সাইমা গাবো যে সরকারনি কাছে বিজেপি নি বিটি হনাই এঙ্কা একটা ফুং ইতা যে সরকারনা সাপোর্ট কাই কক সামনে ফুং দি আমাকে ফুং মাকে তো নং একটা সাইমানা নি বিটি হনাই তো মথা কোনো বিটি মিয়া বন সাকসানি প্রফিট বাগিছে তিনি খাই দো KOKBOROK চ্যানেল ফাংথন KOKBOROK নিজেনি সুবিধান বাগিছে খাইও হনাই স্রাই স্রাই নুজাগো अब हास्तेव लाइट थांगा साइसे सेकान तो पुरै गुसा तो वो दंबुरो बस्ताव दाजा कुदुइ मानका टिप्रा सारो खाते दंमनि गोबां मातामियाम फोराबो जुंजाल जायगानि रां मान यांगैनाय दं दंमारो आबरो खारां पिसाया एकमात्र एलपि क्षमता गोनां न फोरोंगै उथुं उथुं दंनाय कामजोंगानि एमएलए बो खारां पिसाका निजे abah ke khaimani abo ke baba ke wanso je dol kaisa ni bisingo conference thangeni ba conference khaide thanjana sabaina naimani baba hai ini men dabono sayang samane dolnos mane mis understanding mane ngo khayei sabaina ni aboni planning te kaisa ke dekan ti kok sayani sama to abo to kuno MLA kok saya tonya potak am sayo nang te kaisa sanamu songaban sekang actually tabuk tamok samung busa kai kaya semia palusi teng nabagai apa sekarang nagaro kuno kasia mungsa busa samung engnai apa semia palusi teng bunung angom ti kaya simi pengman senu komai get tini odago sanamu chongo potek am sayo rekan nanti kok sai tongo othoba video othoba SDM othoba DM bai kok sawi sosong sauje rekan ni rangmai tong date phapang nang potek MLA abo jajar je area abo video office tongo blog tongo SOP DM थाथांगे अकलखनो साइदं किन्तु ननो सामानि तो सबसमय पाब्लिक निउस फायै आं दाबे खेकेनि सानन को गया के सामंग तो प्रत्येक MLA खाइदं के तिनि बरं गोनांसिनि रन्जित देबनो MLA ब साका बिनि रेगानो मा একটা MLA हिसाबै ब একটা करा कक साका आसे बैसंगरि यांगाके माने अब तो सायकक बेले काम कक बतांगै जनगणै बागै रेगा इनका अमाके न प्रत्येक एरिया अफ MLA रक रेगाना ति अमाके साइ दङ माने दते कमान नाय सिनेंग ब दंबजार ब्लक সেই একই অবস্থা इनका जों ससमय फुनतै प्लास अबैसे थाङै डाइरेक्ट मासुगा ताब अवस्था दं फाफात बरा गसाय दं फाफात दाते नानै जोंनै सिंतिस मासे प्रेसारि दं किन्तु सामालाव लागि न प्रेसार रिंगै जों अमदि साका
abo sin samung ya bole samung chana baise kok nung pres rok sawi palwisi tengka demand khaikya কিন্তু অ ডিমান্ড সাকসেস আঙ্কাকে খাই পালবিসিতে খাইতাম লাভবা মেনকে সামং চানা পাইছে কক পালবিসিতি আঙ্কে যত বড় রক যত এমএলএ সিমিয়া যত সিনি ওয়ারিয়ার্স মহারাজনি যত থাঙ্গি আবনো বাহাইকে जों জানো তোমার রেগানি বিশেষ করে রেগানো সিন বরং একটা বর্ষা পার আমতে বরং রেগানি বিলকে যাইতেকে যত ন থাঙ্গি অফিসিয়ালি চাপলুই যাহাকে দাতে দিমান অবস্থা খাইতম আবো কোন সময় হাইকা আসু হইতম ya এটা কিসা গণসরা বসা দাদক মানুষ মানে আবো তো গংমা জাগনা হাইকা মানতং গংমা জাগানো তাবুক সিনি বরকনি দিগেও তিবারসানি দিগে আগে সোंनुक जागिया আবো বুনি তখন বরক সম হাইকে सोंनुक তাবুক সিনি বরক বং সিনি বং জাগাবো তাবুক অমাইকে सोंनुक খা কিন্তু আবো বেলাকে চায়া তিনি বসা খাজা কতি মানকা কিন্তু আবনি বাহাইকে সাসরিমান যে খাইনে নং তো কাহামকে ইনকরি খাই বাহাইকে খাই সাবো গতনাও জড়িত দं আবনো নানিয়ান দরকার নাই বড় পানিস মানে আবতি তো কক সাইতং এলাকা নেই যারা লিজা দंनाय দবা আই আমলে কক সাইতং কিন্তু অমাই যাতে নিয়াতৈ যাতে অরোগ বুনি দফানা সোंगागि नंमानि যে তাবুনি সিনিতি পারসেন্ট দফানি বিসিং অমাই যাতে রোগ হাইবাতে বুনি হামিয়া সিতারা হাইবাতেকে जों মাতংनाय প্রত্যেক আমচনি এলাকানি বড়ক আবো সতর্ক মাতংनाय যাতে অমাই গতনাং মায়াতৈ এছাড়া সচেতন মাতংनाय যারা সমাজ যারা পাড়ানি লুকুনি বড়ক যারা ছাত্র সমাজ থেকে যারা বয়স্ক হনানি দক যারা ইয়ত তংनाय দক বিশেষ করে বুড়ি হিনাই দক নরা আবনো খেলমা খাইনি আবো যেন হাকে তহাকে जों আবরক দেখিব গতনাং আজাদ খাইমানো তাই ড্রাগস আমারগো जों আবনো তরিক তরিকে একদম সকরি মানুষনি ছাইমানো তাবুক টিপ্রানো जों সাসে নি হাসিগো অক্সিসাই দো টিপ্রানো এমএলএ এমবাই মন্ত্রী মায়া এমএলএ বাচ্চা টিপ্রা সানে খামতাই দাবি নেনাই এমএলএ এমবাই মান করে তাবুক আসত টিপ্রা সানি বাগে সামুং তাংলিয়া কেপকে বকে আসকে পর্দা গইনাই লোকরকনি বুকো বিলমানো নায়া অবহের অক্সিসাই কমানি নাকে কক তো সিজানাই ন আসে ওইটা বড় সিপিএম চলিখা ওইটা বড় সিপিএম চলে যেবে চলিখা আবনকা কক ইস্যু তিসায়া ফুলতিসা তাবু তিসায়া এঙ্কা তাবুক এমএলএ মানে বস কাছে কায়খো এমএলএ তাম পড়বে নুখাবা এমএলএ না বিধানসভায় কক সায়া টঙ্কা না পাড়া আমতে থাতাঙ্গে লুকুরক তয়া টঙ্কা লুকুরংনি যেসে মাথাক বাহিকে চয়মান এমএলএ নি যে ক্ষমতা নেই যে পাওন বিসিং বাহিকে বংন চয়মান আবো তো এমএলএ খাই দङ গে এমএলএ নি টংচাং জুদাংকা হায়েংকা আবো তো সিলজা মানে বেলেকে চায়া যদি সিলজানা গাকে আগে ৫০ বছর চলি ফুরু যে এমএলএ টংনাই দক বংন সিলজাগা দে আপনকে বংন সিলজায়া তাবনকে এক বছর কায় খ আপনার পরিবর্তন খা টংচাং জুদাংখানি সিলজাই দং তাই ৫ বছর আপনি সিকাং সরকার যে টংনাই আফুরু যে একনাই দং নং সিলজাগা দে গে তাবুক আবনকা উকলগাव বড় দং হাইছে কেমনি বিটিম সিটিম গে সামগাই দং কেবনি বিটিমনি যে বিটিমনি বংন বিটিম হিনি সাইমানাইছে ব ডাইরেক্ট বিটিমিয়া হাই সাইমানকে বড় হুদাবো বড় পালুনা হরেনে খাই আবো থানজাং ককসা এমন বিনি তমংচাং অংকংকা লুকুবাই টংয়াংকা তমংচাং পালো থাঙ্গানি সামারকে কিন্তু আবনো নো সায়কাও লুকুরাংনো বকা সবাই ও থানজাং সবাইনে আবনো ফাইকা গংমা লামাতৈ চিনি থানজাং সবাইনে নাই দङ একটান বিশ্বাস পাবলিক চিনি টিপাসরক যত টংনাই এরেংনে ককনে বিহাচাওই থানচাও জীবন সবাইনে রাগলা তাইকে চিনি বুবাগরা থানচানে বাগৈ টিপাসানে বাগৈ চবা খাই দङ খং জিহাই দङ বুবাগরা নাইथिगैसे और थानचांगो बुबागरन सोंनो सिनि पार्मानेंट सलजन खानिन दिगि पालांनाय आर जत टिबासना कय जेसेबार बुइस्लि दंथों आबनो खुनु कायावै जों थानजा दङै बाहायके सिनि पार्मानेंट सलजन तुमनानै अवांसं जों माथंनायनि सायाव आबो सुदि बिबादखाय थानजा सबानि सारा कोनो आबो नुजागि हायसे आबो टिप्रा मथानि खासिङो 13 जना एमएलए प्लस opposition leader no direct target kok samani abuni bisingo Tipra Motha Dagi Nungda lukurokne kamprani samungni kok salia abo haki khaimani je target direct leader of opposition Tipra Motha ni MLA no target muni no bo bhai phiro muni ne
abang sana musuh dia Motha ni actually kaisa kokma sanai assembly o khana kaseng ML ngapore মানে থানায় 5 বছর বিরোধী তামনা হন বরক মুসুংলি আপো কমা বরক সাও কিন্তু তাবো 23 কাতাল 2023 চংমারেঙ্গে একটা সরকার কাতাল ফাইপিকা অ সরকার ফাইকা কিন্তু তাবুক সে অপোজিশন মানে বিরোধী রুল তামো বিরোধী তামনা হন বিধানসভা অমাই নগো নাই কমা বরক লুকরো তাই অ্যাসেম্বলি বরক ন কক সামা সিংখানা লুকরক বা কক সাকা থানায় 5 বছর যে বিরোধী তংনাই দংনি কোন মুংসা বিরোধী ককটি সামনে অমাহাই নুকিয়া কিন্তু তাবুক মুংসা কাজে LOP ni jebe kok sawo sini borang kono oneme jaborma bini kono filmani sekang onek kichu wan sui kok ma filbo kok filmani moton kering thango engke ML rok jebe kok sawo kok filmani kering thango tangai bo sawo je ninji odikani bagai jata president tomani abonti rigi kok sawo কিন্তু aborang no nugui na baksa কিন্তু ও political যারা ফাইদা নাইমে এরকম তখা বড় কিন্তু আপন মকল কেনাং জায়গায় হিংসা না তমন মাহাই নুজাব কিন্তু এমএলএ রক যেফোর কক সাইয়া অলরেডি নুজানাই বেলে না বিধানসভা কক থাঙ্গাই কোনো ইস্যুতে কক সালিয়া আপন জানেন সানাই বেলে মানে এমএলএ রক কক সাইয়া নাই LOP যেফোর সিনি বরং গাং অনমে যেফোর মা সিনি তিবাসাংবাই কক সালিয়া বিরোধী হিসাবে সরকার পক্ষে কক সাকা আপন জানেন বিটিমি সানা বেলে কক সালাইনি সানা বেলে কিন্তু আবক bo খুদা কালায় আবার যত লোক রংনা সানামু সঙ্গ অমাহাই যেসে পানো কবরং নি চ্যানেল অমাহাই জাতা জেতা বিশ্বাস হুঙানি কগিয়া আবন বিশ্বাস না উচিত যা আবংকা বইবাই ইস্যুসা তুক জাগৈ কক সাদে হनै কক সামানিছে আবন বিহাস চাচাদি থানচা তঙ্গৈ বুবাং লগে দি এমএল রক বুবাং নি কক বাইনো যে কক সাদে ন অ কক সাও সব সময় যে কোনো কক সামা জায়গা বোবাগারা সামা জায়গাও যে কোনো ইস্যু কক সামা জায়গা সবসময় কক তিসারি সিনি গ্যারাতে বলেন নাগো পার্মানেন্ট সলিউশন হাকে না আবুক জরা কক সাই দङ নক বুসাঙাव নুংনাই নেক্সট এরবে সময় নক নুংনাই ML রক যে কক সানাই যে কক সানা সুযোগ মানাই বা LOP ni তামক ভূমিকা নক সাই সাই নুংনাই আবন সেগাঙ্গ নক মুখানা তিনি যে জায়গা বাক্সা হনো টেবিল কামানি পবিত্র জায়গা নষ্ট খাইকা নেই নিজেনি অধিকার বাগে নিজেনি কক সানা বাগে কক সানেন জলসরিয়া খোঁজ খানায় তো টেবিল সাগা কাইফানো নং সিনি ককনা খানানে চেষ্টা মাখিনা হাগেন সিং খাইজাকা হাই খাইজাকাই ন তিনি সিনি ককনা খানানে বাইদ মাংখা তিনি আবাগে ন তিনি সানা নাইও যে বরক খায়া তংখা যে জায়গায় লাইভ মাস সামজাকা কোনো বরক তিনি অমাইকে হম দমকে খাইয়ে নিজেনি দফান বাকি অ্যাসেম্বলি হম দমকে খাইমিয়া তিনি 13 জন ML পরে আবো খাইমাঙ্কা আবো সামনে কারণ টিপ্রা সারা থানচাঙা বাগে থানচাঙাকে কিন্তু তিনিবা থানচাঙাকে অ কক সানানি কেও মায়া গাবাইন বিবাদ তাংদি দংমা চ্যানেল তুক জাগৈ কেও বাই থানচাং সবাই বাগে খাইমানিছে অমাহাই বংন সিনিদি অহাই বংন যারা সোসাইটি যারা সমাজে বরক জাগারা গেলাক তিনি বরক সোসাইটি বে হাজার থানায় দফা হাজার থানা অমাই যদি ন দং তহাকে অমতেন সিনি সিংমা চলনাই আছে নং मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाकनाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमकी ओ पान्दा ख्लायजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ যিনি ভারত হাকতরনি যিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই যিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে
जों बिनि जन्मदिन Nono जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुंबारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन फायना नंथों आस्था बोलो हामनाय खुलुमबाय এবং বিনুগুলো সাবো দं বনদাগিনাই সাবো নিশ্চয়ই দं দंमा दङ ও যে দাগিনাই বো কিন্তু তোর মানাগি থাকে তামনি বাকি দাগিখা আবো বো হয়তো বো সাজাবো কিন্তু খারিয়লা অবংকাই आं वानसुमान এবং নাম নাংনাই বো কসাক পাংথং কুফুর পাংথং বা যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি পাংথং আনি বিসিঙ্গ তুমি ফানো आं बाय दं तुई फानो যদি কেউ বো আগে সে সাজরা দি ini jadi kau saya tong angkai, aku pintu saja fokus. Jorana tu nasi matong ramai, jorana sekok sana, aku sebab. Jotor naik tong naik lukur nobo kolombo. Salkisah sekarang cini Tipra haste ni, kaisa KOKBOROK channel, ang mungkulia, je Tipra Motha, overall naiknya bubagrani bodol. जोंनो कायसा कक सिलसा मानि कक सिलसा माखाय बुनि दफानि बर' गैया चिनि बर' चिनि दफानि मिडिया न जे हठाৎ खैयै तामो वानसुगा साइमेलिया बर' तामो नुखा साइमेनिया जे त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सानि बागै कोनो বিধানসভা 13 जना एमएलए तंगानि यागुलो फानो हास्ते हापांनि जतनसे कतर कुक अरव कायसा विरोधी दल नेता केबांनाय बदलनि खरकसा लिडार तंगमनि यागुलो फानो त्रिपुरा सारनि मानथाय सकनानि बागै मुंसा ककसालिया ताई बो ककसिल साका जे अबकि बीजेपी नि बिटिम नाङै दंखा ताई बो ककसिल साका दुमरक सारखिया सकां बिहि गुसाय वालायै नकनि नखरै थाङै बखौ खरकसाताय बुसाजक थैमानि आबाताङै कक्ति सायां आबनि लगे लगे बताम साजावका जे हास्ते हापां याखाबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट नि मिसिंथै नुबजाखा जे तामो जे अरव जे साखायपानो कायसा तामनाय बनो माने खोनिनि दामबारि मरगै दंखा के अकग्रक न सुंदरी साइथां गांगाय अब बेलाखेनो लाइसेमा सिंसा मीडिया ता खूब जे कक सामानि बजे त्रिपुरा मथानि न बिटिमनि सामानि आंले खाकाव बबुते कोनो मथानि ए टीम सिंखना कोनो मथा माने कोनो दलनि हयते ब कोनो कायसा साजागै बबुदय आबनि ए टीम सिंहरा जोंखाते बियो सयया बिनि कलनि मते ताङै 2023 नि विधानसभा नि चंमारिओ त्रिपुरा हास्तेओ जतनसे कतरको कायसा विरोधी नेता विरोधी दल नि একটা গোষ্ঠী হইছেন বাঁচাখা যেটা ন্যাশনাল পার্টি কংগ্রেস ন্যাশনাল পার্টি সিপিএম বড় গাছে ফান্ডলাই মানে ইয়াগুলো ফানো বড় কিন্তু লিডার অফ অপোজিশন नि সিট আসুনানি সুযোগ মানলিয়া जों जुदि नायनो खांखाय 2023 नि मार्च नि परे सिमी समायताङै बर मार्च नि 20-21 रकबुदि समायतांखा मन्त्रि रक्त 8 तारिख समायताङा आबनि परे जत विधानसभानि फार्स्ट अधिवेशननो चिनि 13 जना एमएलए रक 13 बिसिं खरंनै बोरै दङ बरक दिबंनि जे पारफरमेंस बरक जे विधानसभा जे प्रश्नपत्र बा जेभाबे कुइसन खायका এবং যেভাবে সরকার নাস্তনবাদ খাইকা আবো সিপিএম বাই কংগ্রেস বড়বুত আজরাও সাইথাঙ্গাকাই 11 जना দংলে বড়বুত মানখামং বড়নি কোনো ককরি বিধানসভাও থাঙ্গৈ সিপিএম नि एमएलए रक सुपसाप कांग्रेस नि खरकाम तंगो बरग सुपसाप गाय आंगाबनो तिनि अम सानामो संगो जे बरक अकक सानाय बताइसा
খুব মানে যাচাই খাই অকক সারনাय মানে তিনি যদি বিজেপি ni bitim nong tongkhangkai tauni bagi edisi orang rojaglia edisi orang tlangnani bagi edisi elakani phatarpan chin Tipra san development ni bagi bubagra wai Tipra haste bai central government bai asogitu যদি না আরো যদি বিটিমই তংখাঙ্কাই বরগই বারবার जोंहा जोंना कक तंगैया যদি বরক যদি নচিনি বিটিম তংখাঙ্কা जों 30 तारिख सेप्टेम्बर जों आरो रास्तार खुखायनो कक तंगैया 14 तारिख जों आरो खुमुलंग आरो बिराट मास गेटेन खायनो कक तंगैया अमसुं बरंग फुननार बागैया सिनि डिमान्ड ग्रेटर टिप्रा लैंड तब तंगो न आबो बेसिक डिमान्ड चिनि मेन डिमान्ड কিন্তু আপনি পরে ফানো जों बुदु नुगेना थानाय जून जुलाई आगस्ट पर्यंत सारा त्रिपुरानि 23टा ब्लक चिनि त्रिपुरा मथानि प्रत्येकटी ब्लक माने एलाकाओ घेराव खायलायखा डेपुटेशन लायखा सबाय लायखा सुग्रुप लायखा डिमान्ड खायलायखा এই যে রেগানি কক সামনে রেগা মাইয়া অমুমাইয়া जों তো খালাইन दंले যদি রিয়াঙ্গি তংখাকাबो हासे हापांनि ব্যাপার हासे हापांना बेरथं তিনি বিরোধী দল নেতা হিসেবে যে ভূমিকা যে ভূমিকা হারি দङ थांनाय 5 বছর थानाय 5 বছর 18 नि सिमि जे 23 जरानि निनि चिनि বিরোধী দলनि नेता दंमोन चिनि जितेन चौधरी ताम खालायमाखा ताम साखा ताम ककंग्रेखा जनगण मुंसारि मायब्ले मुंसा कक्तिसा जायगाब्ले जुमिया एलाकारक पासबुंग बंगे आमला बाहायनो मेलेरिया रुग थैयो मेलेरिया तो विभिन्न रुग थै दङ आबनि परे फानो जों तिनि सायमाना नांगौ जे तिनि जदि बआसोंनो सायमानि दंखांखाय ब राज्य सरकारनो सातुं एवं तिनि बुखुक खरकसाते बुसाजो थैमानि आरो सबे मात्र थैमानि बिनि तो पुलिस इनभेस्टिगेशन चलि दङ लोकल एमएलए थांखा लोकल एमएलए खरंनै यांग नन्दितारि यांगाय दुमूर्ति खबर नाखा थाना थनो थांगाय यांग पाठानलाल जमातिया तीनगरियाव थांगिनाय कक सालायखा तीनगरिया थांगि कक सालायखा आबुनि परेबो निनि तामफे बनो आबो जे बुंति गथना आबो तो पत्र पत्रिका बुझियो नुगै दङ खानाखायनो जे मत एमोनिया बुइबे आक्रमण खायजाका आक्रमण ब कारनेखा अमके परिवारनि कोनो ब्यापार दा इयाखाबा कोनो मिस कल नि तुइने कोनो गोजा तंगा बिसिंगो अब तो जों सायमाना कइया आरो जे पियाजनि दाम जे बारि दंमानि अब तो शुधु नट ओनलि त्रिपुरा ऑल ओवर द इंडिया से पियाजनि दाम बारिगो मानिनि दाम बारिगो अबनो कंट्रोल खायनि तो आइनिया हाइपाना तो अब तो आगेनो साइदुङो ब अबनि आगेनि जे विरोधी दलनि नेतानि प्रेस मीट जुरि नायखांखाय साइमिया बुदे थारा थांगिया बुदे थांगियाना বিরোধী দলের নেতা বরমগনা অনিমেষ দেববর্মা যেভাবে শাখা যে রাজ্য সরকার যত জাগানো বেথায়া একদিকে বেকারত্ব একদিকে বাজারনি মানে মরগই তংমানি কক হঠাৎ কাইনাই রেশনি মাইরুম ডাবল তংমানি সিঙ্গেল খাইরি মানি অবরকौ जों अरह साइ दङ राज्य सरकार এবং केन्द्र सरकारनो सावै दङ दाक्ति खेतेसे रिपिरि नियाय तो ब जागा बाजा नुखाबो साइमिया किन्तु अर जों साइमा मतेंखाय जे ताखौ ककबरक चैनल न तुइ कं तंनाय आंखाय न बिनि उक्लग कोनो ना कोनो पलिटिकल पार्टी नि दागि मारक तंखाना ओ नरक जे जों सोंमानि जे ताबुक बोबाग्रा केन्द्र सरकार बाय जे फांग्रा थं 125 एमेंडमेंट फांग्रा थं विधानसभा सीटमान बारिग्रा थं एडिसि नि सीटमान बारिग्रा थं जे सपन कैसा जे कोन एकटा तुइने सेंट्रल गवर्नमेंट बाय कैसा चुक्तियाव थाना नाय दंमानि जरा अ जराव जदि न कासुना थांखांखाय लिडारनि बिसिंथि फानो सेकाग्लाय फानो नौनि मिडियानि बिसिंथि फानो बरंग बिभ्रांत खायनार बागै फानो जे अबो अमने वान एकटा पार्ट बिनिमा ककंखाय कैसा पार्ट आयंगो यांगनि ककना आयंगो साहरनानि बागै किन्तु ब जेसेबां चेष्टा खायथुं
এবং जों অনুরোধ খাইনাय যে কোনো নরনি মিডিয়ার जों অনুরোধ খাইयो যে কোনো নিউজ যখন কাবার খাইनो सिगां বা রিনানি सिगां অন্তত কিচ্ছা ওয়ানসুকিতাও রিনাन দরকার থাকা কারণ চিনি থিনাং বেলায় হামিয়া ও থিনাং হামরিনাनि বাগै ববাগ্রা যে সাইটো গইতো মানি সম্ভবত जों হয়তো তাই বেশি দিগলাক যদি जोंनो কগরি কগনারি গিয়াखाय আপনি বিকল্প নাই ববাগ্রানো যদি কেব কগরি কগনারি গিয়াखाय আপনি বিকল্প তো লাमा কবাংमा তংলে ফাইট খাইनाय চবা খাইनाय তিনি প্রায় 56 ইয়ার্স नि सिगां 30 ইয়ার্স आसै जे चबा खाइनाय थै कसक लायखा रमजाक लायखा थकजाक लायखा सेकाक लायजाखा परिणाम तो किसे तो मांगबले नेक्स्ट फाइनाय तावते कतरं मानो आफुनि से ताव शिक्षित बाङै थाका आबुनि तै सिनाय बरक बाङै थाका अवश्य त्रिपुराव सिमी आसुक तंलिया तिनि जेनिबाव थांगो तिनि तामनाय बरक लन्डनाव थांगो गोबां मा जायगायाव जों चिनि प्लेटफर्म राष्ट्र संघ थाङै चिनि अभाब अभियोग सायनानि गोबां मा लामा दङ এবং নিনি আনি বাগৈ তিনি যদি ন মেঘালয়নি চিফ মিনিস্টার কন্ডাক্ট কে সাংমা যদি ন নিনি ইংগৈ যে চিরি খপাইয়াখাय তিনি যদি হরিয়ানানি জাত বড় যদি নিনি বাগৈ কক সাকাंखाय তিনি যদি নর্থ ইস্টনি বরক যতনি বাগৈ কক সাকা তাকি মেंनाय बा गाहाम लामा दिगिनो थाङै दं बबाग्रा जे खायै दं माने जों आसा खालायो एडिसि बेलाय बेलाय खेनो गाहाम लामाव थाङै दङ हयतो जों हठाৎ जों किसु खायमांला चिनि बर' ओंखा खायनाय खेना ओ नरगाबो सानबा ग्रेटाटिबला जों सानब्लासा जेकुनु हतबिक जों ताबुक केन्द्र सरकार बाय मोटामोटी একটা কেছে বাহাই খুব কাহামই দখা आयं एमेन्डमेन्ट खायनान बागे गोबां रुल्स एम रेगुलेशन आरिनि अरत जे टीटीसी हिंगायनो टीटीसीआव ताम दं आबोबोथ' नों नायना नांनाय ब्ले टीटीसी नि बुमुरि रिखायनो किसार आंग्रि रिखायनो फाइनेंशियल असिस्टेंट किसार रिखायनो टीटीसी नि मेब्ले लैंड पावर ता दं होम पावर ता दं फाइनेंशियल पावर ता दं आबोथ' नों मा नागिरनाय ब्ले যখন আবন আপনি যখন দিল্লিও বারবার চর্চা চলিত ইন্টেলিগেটর সংজাক বিয়াং থামাই হেজা ইন্টেলিগেটর যারা সেজানায় রক বড় প্রায় কমা যাচ্ছি যেবনি বাগৈ ওয়ানা থাইগরি কেবেংনাই বদল বিরোধী দंनाय नो आबो सारा बছর दंनाय गाहाम যখন খাইনা थाङाखै हामियानि संख्राम बाङै थांग्रानाय उलो से सामु साइमानो যখন समाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया हरिनाथ देव बर्मा द्राउरियां रतिमोहन जमातिया सं যখন सिक्स शिड्यूल तुबि फाइब्रु बुसुक बरक तुमनानि सेकां बासनो सेजाका तुबाय मानि परेबो सेजाका किन्तु बरक যখন তিনি बाय 40 বছরनि परे बरक तर बुझगाव आजरानि वानसुकमानि आजरानि जे लिडारशिप बरकनि चाया नङिया कारै बरक जे परिश्रम खाय जे सिक्स शिड्यूल जे একটা एरिया जे खायख्लां थांमानि आबो তিনি चिन बरं थाने बुसुक नांखा बुसुक जरा तुइ सामुङो नांखा তিনি অনেক বরক যে আজরা যারা হিনাই রক आजरा जरा साजा यांगनाय रक बरक से बिसि साजागो बिथुं अब आबुन बिसिनो मियारो गतैसा ओ नो सादिका जे बिक्रमा थानि जे आमपि रिएक्शन खाइतनाय रक तुमुन नो तो गाके डिपार्टमेन्ट से केस नायबो आनि राइट्स दंबो फ्रीडम अफ स्पीच आनि राइट दंबो बे आनि साथाय आनि फ्रीडम अफ स्पीच नो चेकना मारि आबा हेरक जे of sawi taman am to ingyan hangke di pramothani je bini a reaction ro nai rokno is to koknai nis ma am belai hambai di pramothani jara leader of work case sawi loy ar ni jukti bai nung ekta je kono petition khaina thangkai high court judge court lower court cjm court supreme court bini ekta basic একটা কেস নিবিনি কাইসা লিগেল সাইটও কাইসা আंखौ तंना नांगौ কিন্তু आं नोंनि फ्रीडम अफ स्पीच निनि बाक स्वाधीनता दङ होननाय যখন তখন যে কোনো কক नों साइटं मानाय नों प्रुफ मारना हिंखै जों नों केस गाले नों जे बीजेपी नि जोङो बिटिम माने बागे बिटिम नखा नों आबो प्रुफ नि बिरुद्धे जों केस खायजांखाय राइट ठीक आसे राइट दङ होननाय जे जाति कक सानानि हाबो दङ मियेब्ले आर राइट दङ होननाय बसजोंनो ताइकेसा बरनो अकंनो फिरनायनो केस खायनानि बिनि कोनो अधिकार गैया
आंनो बिनि कुनु माने बेसिक बिनि जे वान सुमानि आबो जे हामग्राया नों साबनि फानमानि दंखाबानो नै नों जे केस ने मेरिट केस नि मेरिट केस ने का जेनिं मेरिट दंनांगौ नोनो जे मुसुक खका पुन खका बरक बुथारका बाइके बुथारका कयता समय बुथारका आफु आर नों जे बुथारनाय साबु नुखा नों माने परे फन आ बरक मा साफायनाय इ नुखा आ दिনত बुसुक कयता समय बुथारका हर बुथारो हर जखन बुथारका आन्द्रा गुन्द्रा दा तालदा दं कारेन्ट दा दं तामै बुथार ठीक সেইভাবে তো ফাইনে বলে না মেরিট नों जखन जे कोनो आनि बिग न पर खरचा रेप खाय माने बिनि जे फिजिकली रेप खायजेन थांगा जे बिनि जे तुम तंगनि आबो जखन इनभेस्टिगेशन खाय नों अब सटिक दांखा डाक्टर परीक्षा खायनाय टेस्ट खायनाय गोबां मा फायनाय ताबो बुझि सामानि आबो ओंखाय बरनो सिग्रेना नाय माने बरक आ जागा ताबो तो गैया कुबुयो तो सब समय जों ताबो पलिटिकल खायो नै जों जेसाथै जों दसे कक साइथमा नाय जों बरक मुनि सुनो अनेक लिडार किसे सेजालायो किन आनिबा कासे मेरिट दंले ना आनि अधिकार दं अनेक बरक सौ नर मुंसांलिया हाइमालिया किसुमालिया आरे आं अनेक बरक सौ नोंबा साब्लासा एसटी बुरि रक बुनि उंगा बसंबाय कायजाकाय एसटी सार्टिफिकेट बाजल खायनाय खायनानि कक साय आं मा खायनाय अब मा सिरि खगलायनाय रबिन्द्र देवर मा साइजुं सिरि खग दङ बायब्ला र जों जत बुरि रंनो सजाखारि मासे चिनि बुरि रंगा माइके थांगा बुथार जागो तखार जागो चिनि बुरि रंनो बुमुगै एसटी सार्टिफिकेट न फुनगै इलिगेलि बाबे चिनि तिब्रा सान जागा पायो चाकरि नारो अकक जे साबलेसो अबन हयतो जों बन्द माखानि साव जों तो अकक सेबले अनेक नकटाम खाया आरो नकटाम खायने তিনি 50-70 বছর আগে নং যে বরক তিনি जोंनो कमेन्ट सामियानि सिने र 70 বছর আগে তামো তমন তিনি और बरक तो फैया नों वान सुबिदा नाय निन बयबुसो नों रबिन्द्र संनो हामियानि सानाय जों जखन बरम जागै तक जागै जिला परिषद 6 सिजन बागै जखन जेल 10 मास 11 मास बार बार रमजाक तक जागै तंफु नों साइदमान अबरो बुकी साइमाना नांगौ गाबोन बागै न जों केस न किरिया बेलाय हामबाय जे बजर केसर रंगाखाय ते खामनाय कारण हास्तेनि चिनि त्रिपुरा साराव साइमाननाय जे साबो कबुय साबो ताता असुजर पेले जों साइमान ताबो त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा साराव बियावनायनि बागै बुबाग्रानो जो बेबाग बुबाग्रासो सुनो मोथानाय बुबाग्रा गो त्रिपुरा साराव कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन फ्री क्लांगनि बागै न ओजे सामु गोदाननि दमाबो ताबो त्रिपुरा मथासे बीजेपी नि मीटिंग थांगा que yang yo te MLA rokno opposition leader rokno de ke tabu Tipra Motha mane no Maharaja Tipra Motha ne kutu wi tong ke tabu ko ma ki BJP ni team ngi tong ne je option se tong mane bo bai phirok mung ni abo ke boba grano Tipra Motha to boba grani phang ni bisi to Tipra sarni party Tipra Motha bo bai phirok mung abo ha je option sama ताबुक आनि कक फिल्म मुखाय न जों जुदि बिति मुइ तंखांखाय त्रिपुरा मथना लिडार थांगाबले बुबाग्रानो याकारै सीट मायांगे अनेक लिडार थांगा लिडार थांबाना पाब्लिक था थां बार बार वाइरी वाइ आबनि प्रूफ फुनु रखाबले 30 तारिख सारा त्रिपुरानि प्राय 36 ता जागाव रोड ब्लॉकेट खायजाका बन सिमिलिया एत पिकेटार बांखा लाखे लाखे नेक्स्ट 30 तारिख जों जुदि न बिटिम खाय बुबाग्रानि दल पाइ थांगानै माने इलेक्शन नि परे न बुबाग्रा पाइ थांगा इलेक्शन नि परे न बुबाग्रा खारि थांगा इलेक्शन नि परे न बुबाग्रानि दल त्रिपुरा मथा याकरै बेबाग न बीजेपी हाबायका सीपीएम हाका अमुक हाबाय प्रमाण खारि केबले थांदि नरेंद्र मोदी न तुबुय नों खमुलंग जनसभा बेस खायदि yang साइड अफ बुबाग्रा ताइ कृंसा जागा खाइ फुनौरि त्रिपुरा सारक विशेष के बेसिक माने त्रिपुरा सारक बुसुकाय नगर बुबाग्रानि जनसभा बुसुक नगर प्रधानमंत्री जनसभा बुसुक नगर आबो प्रूफ थानाय बनि बागै न आं साना मुसुङो त्रिपुरा मथा म शुधु मात्र पॉलिटिक्स शुधु राजनीति थांनानै बागै सिमि त्रिपुरा मथा माइया त्रिपुरा मथा
এমন দলিয়া যে দল শুধু মন্ত্রী এমএলএ বিরোধী দল নেতা সারান বাকি সিমিয়া ত্রিপুরা মথানো রাজ্যনি মন্ত্রিসভা তুমনানি বাগৈ রাজ্যনি মন্ত্রিসভা চিতংনানি বাগৈ তাবুক পর্যন্ত 3টা ক্যাবিনেট মিনিস্টারনি সিট খালি তনিরু আবো কিন্তু নাংনুয়া কগিয়া ত্রিপুরা হাসতেনি কোনো মানে গো আবো গুণ ঘটনা মানে আবো সামনে বাগিন খাদি তনি কেনা ত্রিপুরা মথা ইচ্ছা কে থাঙি মানকামো ত্রিপুরা মথা যতদিন পর্যন্ত সাংবিধানিক অধিকার কৃষি জাপান যদি চিনিয়া ক্লাইয়া শাক পর্যন্ত কোনোদিন কোনো দল কোনো জাতীয় রাজনৈতিক দল ভাই থাংলাক এবং নাগাগা ফাইট যেভাবে 21 নিসমি যে ফাইট খাই ফেমিলি 21 নি পরে 23 বছর গাহাম ফসল নমাখা তাই কৃষি জান বাগেছি ইয়াখা ত্রিপুরানি যে রাজনীতিও जों अनेक কিছু খাই মাখামু जों যদি না আর যারা 20টা সিট বাসাওই 20টা সিট এসিসি বাসাওই 22টা নয় বাদরি রেখা 42টা বাসা খাবে না ত্রিপুরা হাসতেনি হালক কাম সাইডমান ত্রিপুরা হাসতেনি হালক অন্তত ত্রিপুরা রাজ্যনি বিজেপি বিজয় মানা খামু जों যদি আজারা जों রামদি 15 মানি তখা বিজেপি কংগ্রেস এমন জায়গা থাংসই কেমন जों फुनुंना बागै सायाव मानाय तीन टिप्रासा जेनेरेल एलाकाबो दङ जेनेरेल एलाकायाव बुबाग्राना हामजांनाय बुस्थु दं आबो बुस्थु बुथनि माध्यमे जों गाबोनाय जानांगौ फुनुगुरिखा जों कमखौ गि आबो टिप्रानि लाइबुमावो अमाहायकै आसुक गोबां बुथ मानै आबो 2018 नि 9टा 8टा सीट बासावै 9टा सीट बासावै आईपीएफ तिरो हाइया अमाखा आसुक जाब একটা আজরাও 2023 হিনাই ইলেকশন জরাবা ফাইনাইনটা লাস্ট পান নাই ফার্স্ট পান নাই আবো ভাই যে আদিনানো চিনি আন্দোলন পাই থাকাবো কগিয়াবলে বনি বাগৈ ত্রিপুরা হাসতেনি যত লোকর নাং কয়নামু জङ নাসিংদি খালগৈ নাসিংগাंखाय যে কোনো সামুবো जों সাকসেস নাই जों সাকসেস ngैमानिया অন্তত আম বাগৈনো যারা মিডিয়া রংনা অনুরোধ খানাय কুবুই যে কোনো কুবুই তথ্য নাই नायतुगुई नंनि बिसिंतै जेबाबे बिसिं बासां जों नगुइ दं ताव मीडियानि बिसिंतै जेबाबे सामुङै दं मीडियानि बिसिंतै ताव जे राज्य सरकार जेबाबे सामुं खालायमा दं मीडियानि बिसिंतै जों एदि जे हाबां बाहायनो जों साव नायतुगि चिना हामियानो नायतुगि तिसादि किन्तु नांनुयाखै ता तिसादि अथेन्टिक प्रुफ गोनां जात खबरसे नरक प्रचार खालायो अबसेसिनि कयबुं सर मुझे अब है तब मुझे और कोक्तमा आवाई खाने के प्रमोद था बीजेपी की टीम खाने जैसे कोक्तमा आवाई खाई तमाने बिसिंगो लोगों रोमा बाक्सा बखा उद्रुमुद्रु हम के कमेंट रो तो मा कमेंट रो नुगुई तमाने आजा को लोगों में फासिंग के कम को बुक में तमाने ये जो वो तो कोकबोरोक चैनल बिसिंगो से आवाई के खाई तमाने आरन बिसिंगो पूरा सरोक में एक खाबिसिंगो अमाहाय रोमा कमेंट रो लुमजागै दं माने आपनि लोमनि कामखौ ताबु सिनि ত্রিপুরা हास्तेव आं बुंमाने किसु किसु सिन बरक दंता ना पलिटिकल खायोबो ना कोनो सोशल वर्क दं बिनि नगनग आसुगुइ फोन तुइनाय नांमानि बो कमेन्ट्स खायका नांयानि बो कमेन्ट्स खायका कामनबो खायका हामियानबो खायका नंनाय नैदि ओ बरनो नों जीवनो सिनिग्लाक बो खूब একটা সাইড একটা সেকশনে বরক ও নিউজ ন এত বড় হাইলাইট খাইনে নাইকা বরক মানে ত্রিপুরা মথানো তলা খিলাইনে বাগেছি এমন হাইলাইট খাইনে চেষ্টা খাই অনেক সময় কমেন্টস শুনুকা আবু মেইনলি অপোজিশন जोंहाय অপোজিশন যারা তংনাই রক আর মেবি জনজাতি মোর্চা ফাং মানো মেবি আবার সিপিএন কোন মুক্তি পরিষদ ফাং মানো কংগ্রেস নিফা নঙ্গি মানো খুব বড় খায় অবনো কারণ जोंनो बाकी ড্যামেজিং খাইনি ত্রিপুরা মথানো কামিয়াম চাইও পাহাড় অঞ্চল এডিসা এলাকাও ড্যামেজিং খাইনা থাকায় বিনি মনো সাপোর্ট মা খাইনাय जबका मने खालायका आनि और जे कमेन्ट्स खाइनानि बिसिंग गोबांमान आनि पक्षेंगनो खालायो किन्तु ओ बरक साबो जे बिनो कंनो समर्थन खाने साबो बथुंक्रंनि बदलदा
थोंख्रोंनि बदल फानो बकी आसलो ताव शासन क्षमता असुक दंनाय जा जे बरक आनी आं जेताव इएम मुई तंखा आं इएम मुई तंगमानि न अनेक बरक सह्य गया अनिमेश देवबर्मा बिरोधी दल तंग तंगमानि आबो सह्य गया आरि साला अनिमेश देवबर्मा भाई बिरोधी दल तंग थांगाबा आं सिना कक तंगमानि आसल बिनि ग्राउंड लेवल थांनाय जा आसल जिरो बिनि जन समर्थन दिनै आंखौ कखाय कम कत कतरिया बा सांघातिक किच्छु माने मारात्मक किच्छु खायतो तो नायनायखौ माया जों ताबुक दिनै जेबा गामि आमसायाव गुरुय दिनै त्रिपुरा मथानि एमएलए रक नगासुक दंलिया कम्पिटिशन 50-60 बोसोरनि सिगां गामि आमसायाव गुरि जायगाया लामा खोबाय कारेन्ट थांगिया दैमा नोंगिया एमन कुल पारा बात करेছিনি त्रिपुरा मथानि लिडार थांगिया सुबा सुतो माने बुबाग्रा 2021 माने 2019 नि परे न যখন সিবি আন্দোলনनि পরে ন বুবাগ্রা যে হারে চুবাখা করোনা ফাইউকা চুবাবুখা আপনি পরে কমাং मा कथै कमक आतकजाक बेंगालुर माद्राज कलकाताओ आबो बुसुक दरतिचिनि এই যে মানসিকতা যে তৈরি খারি মানে চুবানা মুসুং মানে কাছে কাছে কোটি পড়ি পইনো তংবো 1 টাকা পইনো কি আপনি চুবানা মুসুং জায়গা আমি তংলে কিন্তু যে বড় একদম যা মান মানে जे मान माने जों किसा जों बुसुं मान जोंनो बुसाव साबायखा तामा मासा नाय जों 29,000 बेतन मानो 3,000 पार्टी मारो तिनि गाड़ी घोड़ा फ्री बाइसेले इएम रो नगजोरी चाकरी खाने करिखाय आर नग बिगो चाकरी खायो बसाव चाकरी खायो क तिनि और न खुंसा 1 घंटा का आगरतला तंग दङ अब अनेक बছর आगे खारिमा फाइमां और हाइके माता भाइगा लुन नायनो एमएलए नागिने एमएलए नि किसा लुन बाताराव मानि दङ आबो बायनो पब्लिक नाव रेगुलार जों सबाय माथो प्रेसार क्रिएट माखायो भिडिअ न डीएम न चिठी मासियो डिपार्टमेन्ट डाइरेक्टर सेक्रेटारि जों माख्लायो तो बनि बागै जारा कमेन्ट्स हामिया गरनाय रं आं सानामो सङो नोंबो जुदि आरो कमेन्ट्स हामिया खायनानि नायखांखाय नोंबो किसा खायखौ बरनो सबाय फुंला द क्लाब संसाय पानो एंटी ड्रग्स नि बुं रिफानो सुमाना तो गोबां मा मोनबेना गोबां बरक ताबुक नंनि बिसिंथै जेबाबो जों लुकरंनि बिरमा नगुइ दङ हासपाताल फायखाय थैमाया नं बिसिंथै नगो थैलायो हासपाताल फायखाय चिकित्सानि बागै बिथि पाइमिया नरं दंनि चैनल तै जखन त्रिपुरासानि ककबरकनि चैनल तै जखन नगो आफुरखै चिन बरक खापुम थाङो आ बागे तोरिं खाना बुबाग्रा बार साइड दङ जे बरन चुबादि थानसा तंदि निनि अधिकार नि बागै जों थानसा मा तंनाय नि जे साइड माने आबुनि फल जों दिन मानि तंले गामि आमथै थांनाय दि दिनै आनि स्टेट गभर्नमेन्ट नि स्कुल नि जे अवस्था एडिशन स्कुल नि जे अवस्था किन्तु ता आबुनो केबो वान सुलायो प्राइवेट स्कुल खायलायनाय सिन बरन गोबां मा गाहाम एजुकेशन नि तंले गोबां मा कोचिं सेन्टर खुललाय तंले चिनि त्रिपुरासारनि गोबां मा चिनि बैकलॉग नि बागै बा कम्पिटिशन एग्जाम नि बागै चाकरी नि बागै गोबां मा बरक ताव चिनि शिक्षित रक रांकि जारे रिटायर्ड पर्सन रक बरक जागाय कोचिं सेन्टर खुलगै निनि टीसीएस टीपीएस बा गोबां मा डिपार्टमेन्ट नि परीक्षा रिना बागै चिनि बरक बेंग बागै परीक्षा रिनाय बागै टीसीएस परीक्षा रिनाय बाय बाबो जरा बाय थानाय आबरनो जेरि तंमानि सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट चाकरी माने आबो तै बुसु बरक चिनि बरक चाकरी मानि नखाबा आ बागै सम्भव नखाबा एमन किछु बरक दङ जारा त्रिपुरा मथानो हामियानि सानाय रक बरक किन्तु एकटा श्रेणी दं और नगो आसुगै डेमेजिं सामु खायतो आबो बाय बरक मुसांगिया आबोनो प्रमाणकारी का थानाय 14 तारिख एवं 30 तारिख बुसकांगो दिनै साइमिया ईश्वर सरिजों आशीर्वाद खायके नभेम्बर डिसेम्बर हयतो चिनि बागै बेलाय माने ताल हयतो चिनि बागै बेलाय गाहाम मोननाय आसो जरदे जों आशा खायतो आसन सालनि सालतामुखा एप्लायर खायनाय तो एपिन सोरदनि रमाके जे खायतमानि रमाति प्रमोथनि रिएक्शन बरलायखा आ रिएक्शन नाय रखनो केस गभर्नमेन्ट साकावतो ले हम खायके असल एमएलए नखर एकटा पार्टी नखर जेबारे बक्से जाय तमानि आपनो आबुनो तानि प्रमोथनि सिम्पली ऑफिशियली एकटा निगृति बा एकटा आबुनो
이 아이스로 또 이렇게 참 비비기도 아무 사이에 땅이 밖에 있나 Motha manina Maharaja Ago Maharaja manin Tipra Ago Tipra sama bukan nanya Tipra sama hampir ini jadi nanya ini tam di bagi tahu apa hai tam dari ini official press release pun jangan tahu tahu asal Tipra Motha umti purong asuk ngonglia একমাত্র ত্রিপুরা মথানি একটা ন সিনেমান সুমান হিংকাই ব্যাপার তেপার নতুই ববাগ্রা বিনি সামুজে বপাইলেয়া আং গানি সাইড খাইগটাং जों যারা তংনাই রক जों যে মিডিয়ান নং মিডিয়ান বিসি দে যে সাইড দমানি আংকা বন যথেষ্ট দং যাব বনি বন তুই নাই একদম বিরাট কা পারি প্রেস মিট খাইনাই বনংকা जों তে হাইলাইট খেমাকলাইনাই অমকে जों যে সামানি অবন যথেষ্ট Angka sekarang bukan kerana bina saya ni saya tong ni ba, tengah bicara kalau alat ke press meet kelihatan tong ni ba, saya tong radi. Noni bising tu, te alat media orang bising tu jengsi saya mana, awak jadi choti bos jeng saya mangkai, mana saya tong mangkai, terus bonijino, apologies bonijino kau masa nai, nai ini akan apa? Parti pangtong, ani bising tong ipano, angbai tong tu ipano jadi kau bono, aja si sagradi. Ini jadi kau saya tong kangkai, aku kintu saja prokas ni. Jorano jeng nasing matong ranai, jora se kok sanai, aku se kok. मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা শাল বারার হাকতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টানি শাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमगा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों বিনি জন্মদিন जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि যত बुकुं बारारक চিনি চামুং কানমুং তন্মুং মোসামুং যতন শ্রী স্মৃতিনি যে চিনি কালচার মনৰ जों खुंजानाय आबायनि बागैनो যত যে হাস্তেনি যত লোকরকনো आं कयो যতन मानजाना नंथुं যতन फायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা শাল বারার হাকতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টানি শাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमगा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों বিনি জন্মদিন जों जनजाति गौरव दिवस
नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नुथुं जतनो फायना नुथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय शाल ताल फुनुगनाय बायथनि मानो रुवाबाय तानै बुथारका बोसाजुला राजुनाथ बुमानो बुथारमा यागुलो थैलाला लिलिं खलायै हावा खिगलायै तनिखा ते बुमानो बुथारपायै चुकिवो थुइ टंका राजुनाथ पातिमुनि शालनि यागुलो कक्तमा माने पुलिस थाङै शान्तिनाथनि मांग थैनो खसाखा ते राजुनाथनो रमै थानाव तलाङै थांगा पुलिस वानामासिसा अ पातिमुं पातिखा न त्रिपुरा हांकर धर्मनगर थाना राधापुर आमसय कक्तमानि बिसिन्ते साइमानखा तांसालनि फुङो दामचिसा तामा जराब राधापुर ग्राम पञ्चायतनि 3 नं वार्डनि शान्तिनाथनि नुखुंग फेरां तांबेदनि सामुं ख्लायनाय कारेन्ट बिल रिना थांदानि नगनि दगा गानाबो थै नांजाग नुगै आमजनि लुकुरकनो कक्तमा रिखा आबनि यागुलो आमजनि लुकुरक धर्मनगर थाना कक्तमा रहरका अपातिमुनि कक्तमा मानै धर्मनगर थानानि पुलिस डे बुकासे पुलिस अफिसार देवाशिष साहा पातिमुं थाया थाङै सगैका आबनि यागुला हावा कलाइजाक शान्तिनाथनि मांगु थैनो खसाबै पोस्टमार्टम ख्लायना बागै धर्मनगर हांकर साकम नगर रहरे रिखा यागुलो राजुनाथ न रमै थानाव तलाङै थांका धर्मनगर थानानि पुलिस बुकास्ते पुलिस अफिसार देवाशिष साहा साका पुलिस रकै सोंजामानि यागुलो बुथाना राजु दास बिनि बुमा शान्तिनाथ न बुथारो हनि गसिका बसाका साननि सिगां बिनि बुमानो कायसा रुवाबाय तानै बुथारका हनै यागुलो बिनि बुमानि मांगु थैनो हावा तनिवै नगनो थुइ टंका हनै बुकास्ते पुलिस अफिसार तेबो साका धर्मनगर थानानि पुलिस कायसा केस फाइल खलायै अपाति मुंनो तुयै नाचरि टंगो हनै बायसा बुकाक आमसानि लुकुरक साका राजुनाथ आबनि सिगांबो गोबांमा बुरै रगनि साखौ चप्रबो हनै अपाति मुंनो तुयै राधापुर आमसे कितिंगै वानालायजा तामनि बागै बुमानो किरिमासि जाके बुथाना नांखा पुलिस रक नासिरमानि यागुलोनो गुबै कक्तमा साइमान सिनाय ঘটনা ইলেকট্রিক বিল নিয়ে আইছে ইলেকট্রিক বিল যারা করে আজকে 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 তখন 11:30 ওটা হইব হওয়ার পরে দেখছে যে এখানে রক্ত দেখা যায় মাছে উড়ে তখন তাই নিয়ে বাড়িয়া পাড়া প্রতিবেশী সবাই ডাকছে সবাই আমরা আইছি আওয়ার পরে দেখছি এই অবস্থা দেখা তো বুঝছি যে এখানে একটা কিছু ঘটনা হয়েছে তখন আমরা পুলিশ কল করছি পুলিশ আইছে পুলিশ আওয়ার পরে দরজা খুললা দেখা গেছে তার মার লাশটা নিচে হে বিছনাতে দিব্যি শুয়ে রয়েছে রাজু তাইনের ছেলে যে মারা গেছে তার ছেলে এই ছেলেটা এইভাবে উপদ্রব করে গ্রামের কয়েকদিন আগে একটা মহিলারও এইভাবে জুতা দিয়ে মারছে এইভাবে করে খুব গ্রামের মধ্যে রাজু যে নাথ যে ছেলেটা পুলিশ নিয়ে গেছে তার মার নাম শান্তিনাথ যে মারা গেছে তার নাম শান্তিনাথ তাইনের বয়স 65-60 আগেও কি এরকম মারধর করছিল মাকে তার মারে এইরকম মারধর করছে গ্রামের মধ্যেও এইরকম আরেকজনকে এইভাবে মারছে তারপরে আমরা থানাতে দিছি থানা থেকে আবার আয়া পড়ছে মানে এইভাবেই গ্রামের মধ্যে উশৃঙ্খলামি প্রায় সময় কইরা থাকে আচ্ছা এটা কোন জায়গা বা কত এটা রাধাপুর পূর্ব রাধাপুর 3 নম্বর ওয়ার্ড হ্যাঁ পূর্ব রাধাপুর 3 নম্বর ওয়ার্ড 3 নম্বর তার বাড়ির মানে ঘরটার পূর্ব দিকে হ্যাঁ 20 মিটার হইব এখানে গাথা করছে গাছের নিচে যে ওইখানে রাত্রেবেলা তার মনে হয় প্ল্যান আসলো যে গাথা মধ্যে তার মারে ঢুকে আর রাখা দেবে তখন আর কেউ মানে জানতে পারলো না আর কি ঘটনাটা এইভাবেই প্ল্যান আসছিল আমরা ইলেকট্রিশিয়ান আউনেই গিয়ে আমরা খবরটা সবাই পাইছি আর যিনি মারা গেছেন ওনার কি স্বামী আছে তাদের স্বামী আছে তাই দীর্ঘদিন ধরে তারা বাইরে থাকে আগরতলাতে এই বাড়িতে কি ছেলে মা থাকে ছেলে আর মা রাধাপুর এলাকাতে আমরা দেখলাম যে নিজ বাড়ি থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে তো মানে কি হয়েছে কতটুকু জানতে পারলেন আজকে অর্থাৎ 6 তারিখ দুপুর অনেক 1টার সময় আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে পূর্ব রাধাপুর শান্তি দেবনাথের বাড়িতে একটা মৃতদেহ আছে এই সংবাদের ভিত্তিতে ধর্মনগর থানার ওসি সহ আমরা আসি এবং এসে দেখতে পাই যে পূর্ব রাধাপুর ওয়ার্ড নম্বর 3-এর শান্তি দেবনাথ যাহার বয়স 65 বছর ওনার ডোয়েলিং হাটি অর্থাৎ বসত ঘরেই ওনার ডেড বডি পড়ে আছে এবং রক্তাক্ত জখম অবস্থায় প্রচুর রক্ত মানে নির্গত হতে ছিল তো ওই ঘটনাস্থল অর্থাৎ ঘর থেকেই ওনার ছেলে যা রাজু দেবনাথ বয়স
সেও ঘরের ভেতরে ছিল। তো আমরা এসে দরজা খুলে রাজু দেবনাথকে বের করি এবং রাজু দেবনাথ স্বীকার করে যে ওর মা শান্তি দেবনাথকে গত দুদিন আগে রাত্রিবেলা নিজেই ও মেরেছে, মানে হত্যা করেছে। স্যার কি দিয়ে মেরেছে এটা কি কিছু বোঝা গেছে? আপাতত যা আমরা খবর পেয়েছি যে একটা কুড়াল ব্যবহার হয়েছে এই মানে হত্যার ব্যাপারে। স্যার मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করুমৈ বাক্সা উত্তর সালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করুংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রগ্ন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হকাতরন বিনি জন্মদিনनि উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सितिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथुं जतन हायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করুমৈ বাক্সা উত্তর সালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করুংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রগ্ন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হকাতরন বিনি জন্মদিনनि উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सितिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथुं जतन हायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। फानथ' आगिबो थमजाकनो फान थमनां थमहां बखानाय तिंसा दुंजु फुरका सिनिथ' गाहायपा ताबुकनियो फान थमना तेकेसे जुदा असाइनमेंट जुदा रेस्पॉन्सिबिलिटी सिनि बबोग्रा रोखा बबोग्रानि गाइडेंस बबोग्रानि दिदुलमानि बिसिंति दाबुक तेकेसा फान थमनानि जुदा गाबोनि जुदा हनपानो सिनि जत पालेंगे न सिनी नासिंगमंग का सेपारेट स्टेटहुड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अब नि चबाव न सुंगते बो सिनी बरक नि आरो सुंगमा थांने पब्लिक न सुंगते बो अबे पर अवेयरनेस मातु बनाय
sini bisingo unity no sungtebo cemented khaina nangnai sini unity no tebo strengthen khaina nangnai oboni sini main motu tai sini naisingmung bogra niti dunong bai sini Tipra Motha party CWC the highest body si party it for a gradually central executive committee declaration nangnai it for a block committee phase wise nangnai regional committee nangnai district committee nangnai total structure abo ni samung butang bubuk raya bonaka aboni kaisa part and parcel first and foremost unka jeta central working committee like politburo ba highest decision making body abo up to double 8 member including myself and Bobo Ranjandria sini the executive members the sini boy show double total 8 numbers of CWC ajaga Bobo gara jibotong Central government by discussion on demand of the bo condition of bo position of central government by the discussion dago খুব healthy atmosphere no the cordial bisingtin choli to politics to onek kisu ona kok sal sini main objective unka sini borok ni existence survival abono best klein regional party to Tipra hawo tagbo existence hoyto bibhinno সময় বিভিন্ন বমং কাগিও borok haino sini boron existence tai survival ni bagino regional party আন্দোলন ni je pattern ba আন্দোলন je তামনাই বনো যে নেচার আবার কিছু কিছু ডিফারেন্স তুমি কেউ বা এক সময়ও এডিসে এম্পাওয়ারমেন্ট আবন বাগি ফাইট খেলে সিন বরংনি বাগিনো কাবন সিতেবো সিন বরংনি সার্ভাইভালটা এক্সিস্টেন্স বাগিনো যেটা এনশিওর খাইমানো যে जों সাক বাইথং বাইনো जों অহাও তংইনাই খরকটিসে তংমনাই আবন বাগি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশননি বিসঙ্গ বুবো সিন বাগি বেশি দরকারকু আবন নাইসিকলেনে বিভিন্ন সময় আলোচনা kalama bising dabuk to separate district by statehood obono imang tino song dabuk sini struggle sini borok by bises kla young generation all nini section sini boro ni bisingo poro jotono turu gagu phakya chuba mani nugha abono dabuk sini je Tipra je regional party je bobogran saiti mumbai je recently je sini assembly election no 13 numbers of elected members Tipra jonni political history o ekta regional party ekta election commission by recognition mamane abosong ageo thing regional party recognition manka kintu 13 numbers kebo ko khlaima ko second largest party Tipra jo tabo okay abon bage sing ku proud sin borok o thanchano o spirit no tebo buskango phlogi matalang tebo kwarma khlainai gabon bage bubograna confidence by faith tabuk jaro tonani dorkar যেটা নং যে সামনি বাহাই চলি তং যাবো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই খুব কাহাম না পজিটিভ অ্যাজ ফার এজ বুবুগ্রানি যে পলিটিক্যাল ডায়লগ বা ডিসকাশন নি যে প্রোগ্রাম जोंनो সাও আবো সুংমাইবো সুংবো সিও যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নানি উচিত কারণ বরংবো কক সাও যে সবকা সার সবকে বিকাশ সবকা তার মানে বিশ্বাস অকক তো মিনিংফুল যখন ওইনা যখন যে কোনো সেগমেন্ট বা কমিউনিটি বরংনি সানমুং বরংনি কানমুং বরংনি নাইমুং আবো যখন ওয়ান্স ফুলফিলিং নাই তখন তো সবকা সার সবকে বিকাশ নি ককবো ফাইসো নাই অব স্লোগান তো রেজ খাইনে সিংয়া অব দ্য পার্টি এন্ড পাওয়ার এট দ্য সেন্টার the BJP led India government under the leadership of Narendra Modi. Bini leadership na daw to government of India. Kaya bini thaniyo sung obono summit khlai tong ba sini submission jeta sini mantai shokener di. It means that no koktoma kam khnai no hasin. Abo jorote bubo grab to confident tai sing bini logo confident. Ar boro ria hanga to sung tai tam khane sung to election fage every 5 years election general election assembly bongo parliament election to very close dabo tao 5 state ni ongoing election pa kano ni dabo next parliament election ba lok sabha election ungsinai inka jorabo je majority phainai je party abo BJP phage BJP be sing dialogue ma tong pinai BJP phale kon party phage bobe sing sini man thain bagi sing talk ma khainai Kasing dabuk jehetu BJP at present bawa tongo government to
ববাইনে जों তো টক মা খাইনাই ওকে ববাইনে কক মা সানাই কা জায়গাও অনেক কিছু বড় ইন্টারপ্রিটেশন খাইমান রক বা ক্রিটিসাইজম খাইমান রক जोंनोबो गाबरो आ क्रिटिसिज्म खाइमान नाबो रूम करेसिन बागे देयर इज नो रूम फॉर क्रिटिसिज्म बुबोग्रा बिनि हामर खूब शुलली नबो हार्ड एंड शुल बट ट्राई खाइ दङ जे सिन बरने बेटरमेन्ट बागे नै सिन बरने एक्जिस्टेंस बागे नै बो फ्रिक्वेंटली डिली थांग दङ बागे ओन रां फैसा खरच खाइनाय त्रिपुरासन একটা মেসেজ রয়েছে খালক দি बुबोग्रा नगे जों साबो खालक नाबो बेलायखनो जिन बागे गाहाम একটা फ्रुइट बा जोंनि रिजल्ट गाहाम फायसबानो आबो ताइ बिसि दोंना हायमा दंलिया माहायके जों एक्सपेक्टेशन जोंनि बा जों आबनो खाखाव मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नुथुं जतनो फायना नुथुं आस्थाबलो हामबाय खुलुमखा एडिसि बिसिङो जे पभार्टी अर्थात अभाव अनटन शिকক बांকক अल एंड अर्डार सिचुएशन ताइबो साइया अंको अंगो आबुनि बागै बेबाक एडिसि बरंनो दाइयां अकंग साइया किन्तु Tipra Motha being in the administration there. Tipra Motha thangnai chongmari ADC assembly election borongni vote share 19 point something ungphano. Song left tai Congress song pray 37%. Kintu je chini MLA matra age 11 tongani tabok 10 borok 13 ungmani bagoi राजधानी रगैन त्रिपुरा मथा तिनी अपोजिशन पार्टी किन्तु अपोजिशन पार्टी हिसाब गवर्नमेंट निजे एनार्की लुकुरंग निजे तिनी आमसक साइया सुगियां मानी व्हेयर इज त्रिपुरा मथा बरो बरो काजी एक ना बी ना सी अब सामुं बाइनो साजागो काजी तिनी जदि केबो आं आनी कक साइया आं आव ककनो साइया तिनी त्रिपुरा मथा बीजेपी नि ए टीम ना बी टीम ना सी टीम ना नो टीम दैट हैव टू प्रूव बाय त्रिपुरा मथा इटसेल्फ बाय देयर एक्शन आं बी टीम हिनखाय नं बी टीम हिनखाय हिनजा गैया सामुं बायनो साबो बी टीम साबो ए टीम आव खायो आं ताइसिं साखा थांनाय चंमारे जेमन त्रिपुरा मथानि बागै 40% भोट मानैबो तिनी बीजेपी गवर्नमेंट और तिनी बीजेपी त्रिपुरानि लुकरंनि बागै किच्छु सामं तांगैबो बनो त्रिपुरा मथा कक थाइसाफानो सारा गैया आबो बाहायतै जे रिलेशन त्रिपुरा जुनि लुकरक आबनो गाहाम खाय नायकिनि खाय नंथुन Being a responsible political party, Tipra Motha is answerable to that.
मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाकनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सितिनि रिचाबुं गोरोमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामनाय खुलुमगा तांशाला कल्याणपुर ब्लक बाय खबजाक मुराबारि आमसानि मेन रोड न फुंनि दांट्रिनि सिलि रोड ब्लक खायलेगा अटो मालखं चालंनाय रक कक्टमा थुनाय रंनि गोसखांग साका कल्याणपुरनि सिलि मुराबारि रुपराय रायदासि पाराव कायथाम गामिव थांनानै फुके अ लामा दैनो थानांगौ कक फुके आखाय कल्याणपुर स्टेन बरंनि मालखं पाथावै तनिके पुलिस रक हायै बरंनि मालखं तालागुरिव एबा थानाव मालखं तलाङै थाङो बरंनि मालखंनो स्टेन तनिया आबनि बागै मुंसा लामा नुहैयाखै मालखं चालनाय रक रोड ब्लक खायलेगानि साका आबनि यागुला लामा कासुनाय कक्टमा मारै कल्याणपुरनि डिसिएम पार्टीनि थायै लामा कासुनाय रक बाय कक साका बरंनि जोंजाल नगुयै अथरिटि बाय कक सावै दागि दागिनो जोंजाल ओंगै कमानो सुबुंजानाय फुनि कक लिखा आबनि यागुला लामा कासुनाय रक लामा कासुनाय रक कासुनाय खालामनाया जों लामा कासुमा कारन मुगाय जों जे गारि जों स्टेनो गारि तनि थांगाय बस स्टेन्ड ओ यां कल्याणपुर स्टेनो गारि तनि थांगायनो जिने थानानि पुलिस रक खायै जोंनो बाथाकजा गारि कुनु लुट सारा गारि न फायै तालां बंनि साथिनो तालाङै थाङो दो बर तालां थां थानाव तालां थाङो ओंखाय थानाव तालां माने परे ओंखायनो जोंनो फाइन खालाय रो आबो मजि कागज दंदे मजि कागज दै जोंनो आमते खायै फाइन खाय रो ओंखाय जों ओंखाय आबो बुजानि सिगां सिमे ओंखाय जोंखाय बुजानि बागै सिमि सिं नाहनै द ठीक আছে जों मानिनो हाका ओंखाय ताक पूजा दुर्गा पूजा लायबो अ सेम जोंनो खाय दं ओंखाय जों अबनि बागै जों दिनै म रोड ब्लक खायनो नाका ताबुके साबो फायका ताबो ओंखाय सिनि डिसिएम सार फायका जोंनो कक रि कलांखाबो अबनि बागै जों आं सरुसन फायनाय नि साइ कलांमा बागै जों रोड ब्लक खायलिया याकारिका ताबो याकारना अम ब रोड ब लामा कासुमान न ओंखाय मुराबारि कल्याणपुर मुराबारि टु कल्याणपुर मुराबारि टु আচ্ছা আমি কিন্তু পুরাটা ব্যাপারেই বুঝি ওরা যদি এখানে দাঁড়ায় বা যদি বাজারের পাশে দাঁড়ায় এমন তো কোনো জায়গাতে নাই যে এখানে বাজারের পাশে অটো দাঁড়ায় না এরকম তো নাই সব জায়গাতেই দাঁড়ায় ট্রাফিক প্রচুর পরিমাণে যানবাহন বাড়ার পলো ডেলে পুলিশ ফাইন করবো আমরা দল ইনো তো দরইনা নাই ইনো তো গাড়ি এমনি থয়রা ঠিক ইদারে এই কার গাড়ি লক করে দিব লয়ে যাইব গাড়ি চালাই এটা তো বর্ষা আমার কথা আইন আসেনি স্যার বলেন আমার কথা শুনেন আপনি যে কথাটা কইছেন এটা বুঝছি কিন্তু আপনি যে কথাটা কইছেন এটার সমাধান কখন আমি এই মুহূর্তে কইরা দেয়া যাইতে পারতাম না আপনি বুঝেন আমাদের ডেকুরাম আছে আমার কথা শুনেন আপনারা যারা বাংলা জানে তারা পাশাপাশি আমি ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসার এবার তাদের যদি আপনার গাড়ির যদি ডকুমেন্ট না থাকে এটা ব্যক্তিগতভাবে ট্রান্সপোর্ট অফিসের উপরও কিন্তু দায়িত্ব পড়তে হয় যে ট্রান্সপোর্ট অফিস
তাদেরকে প্রোভাইড করতে কিনা। এবার আমি এই সকল ভাই যারা আছে আমার, যারা ড্রাইভার গাড়ি চালক বা গাড়ির মালিক যারা আছে, তাদের কাগজপত্র নিয়ে যে ইস্যুটা আপনি কইছেন সেটা ভ্যালিড ইস্যু। এটা প্রশাসন তো আপনার সব দিন চেক করতে পারে না, কিন্তু যেদিন চেক করে সেদিন কাগজপত্র তো দেখবই, ঠিক আছে। এবার যেহেতু এরিয়াটা একটু ব্যাকওয়ার্ড, তো তারা অনেক সময় এটা ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসের একটা দুর্বলতা, যে পারমিটটা আসার পর দেখা যায় অনেক সময় আমরা পারমিটটারে ঠিক মতো ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি না। আপনার ব্যাপার তো আপনার অটো চালান লাগে আর কি বুঝিয়া বুঝিও তা সিনে जों অটো চালক মানে সিনে আরো তো সারা আগিনি সিবিনাসে আরো বেরাওই থাকে এরপরে কেন 고단이 기자 세강 하나니 BSD 파이파이들이 너를 클라이어 다카이 알아 예 이야카이 다나당 달랑달랑의 사스노 파인 가요 5000 10000 엄떻게 데일리 파인 가요 가요 가리 달랑고 파인 가요 가리 달랑고 파인 가요 가리 떠나 ซึ่งবড় গাড়ি তো নয়ซึ่งগাড়ি চালক নাই 그때 계산자랑 또 세네가 탄 가리 가사야 리프리게 폰도 좀 너무 가 하나로 리프리게 폰도 좀 গাড়ি রমু 계산자 뭐 থাঙ্গাই বড় সেনেকা গাড়ি কায়া আমার এসডিএম স্যার আমাকে বললেন যে আরএস পাড়াতে এখানে নাকি মানে রোড ব্লক হয়, ঠিক আছে। কোটা লাগাতে স্যার এটা তো 11:15 শুনেছি আমি। তেলিয়ামুড়া থেকে আসতে যে সময়টা লেগেছে, আসার পর দেখলাম সত্যিই এরকম একটা ঘটনা আছে। আমার সঙ্গে আমার পুলিশ প্রশাসন আছে, তো তাদের দাবি যে তারা এখানে যেন মানে ইলিগেল পার্কিং যেটা হয় সেটাতে পুলিশ প্রশাসন বাধা দেয়, ঠিক আছে। তো সেই মতে ওদের সঙ্গে আমাদের একটা কথাবার্তা হলো যে ইলিগেলি পার্কিং হলে তো প্রশাসন ধরবেই, ঠিক আছে। তো ওনারা যাতে ইলিগেলি পার্কিং না করে সেটা ওনাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। আর ওনাদের যে সমস্যা সেই সমস্যাকে আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সামনে নিয়ে যাব। আপাতত সময়ের জন্য ওনারা আমার সঙ্গে একমত হয়ে রাস্তা অবরোধ মুক্ত করেছেন। দেখা যাক প্রশাসন ওদের জন্য কী ব্যবস্থা করতে পারে। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হাকতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টানি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং গরুমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং গরুংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকনক হবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों বিনি জন্মদিন जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि যত बुकुं बारारक চিনি চামুং কানমুং তনমুং মোসামুং যতন শ্রী স্মৃতিনি যে চিনি কালচার মনৰ जों खुंजानाय आबानि बागैनो যত যে হাস্তেনি যত লোকরগ্ন आं कयो যতन मानजाना नंथुं যতन हायना नंथुं आस्था बोलो हामनाय खुलुमखा मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হাকতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টানি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং গরুমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং গরুংরক মানজাকনাই
Pandawa tongnai siri sitini Sungmung rokno khobui indigenous food stall. खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमगा फेकजानाय माननीय खबै खरक जिनि बुरैते खरक दक रायरकनो रंख धर्मनगर थानानि पुलिस रायदे हामयानि बिसिंते ताबुक फेकजानाय माननीय बानिया खलाई दंगो बुरैते रायरक फेकजानाय मानै चिकन चिकन पेकेटो चुबै बुरैते रायरकनि बुसागो खावै फेकजानाय माननीय बानिया खलारिवै तनिवो फेकजानाय माननीय बानिया खलाइनि रक आबो हाइकेनो काइसा मांगफिले कासै फाइगा तांसालनि फुंगो आगरतलानि सिमी ट्रेन कावै खरक चिनि बुरैते खरक दक रायरक धर्मनगर रेल स्टेशन फाइगा आबनि यागुलो फेकजानाय माननीय दुयै धर्मनगर आईएसबीटीओ थांगा आमसेनि लुकुरक बरकनो नुगै खामे थेकजागै धर्मनगर थाना कक्तमा रहरका बरकनो नाइसरमा यागुलो बरकनि बुसागो चिकन चिकन पेकेटो चुजा 12 केजी सिटी क्रान नखबुई दुलिया देवी गणवेन देवी पार्वती देवी आशा कुमारी मनोपति देवी रिंकू देवी पिनाकी देवी ते खरकचार जराइरकनो रंखा पुलिस बरकनि कामी बिहार हनि कक्तमा साइमानका बरकनो केबंगै एनडीपीएस राइडे रेगै दाबो नाचेबजागै दङ पुलिसाखा पुलिस আমাদের এসপি সাহেবের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে আইএসবিটি এলাকায় কিছু মহিলা সাসপেক্টেড ঘোরাঘুরি করছে তাদের সঙ্গে গাঁজা লুকানো অবস্থায় আছে তো সেই ইনফরমেশন এসপি সাহেব আমাদের শেয়ার করেন এবং আমরা ইমিডিয়েট মহিলা অফিসার সহ আইএসবিটি এলাকাতে আমরা পৌঁছে যাদেরকে মানে সন্দেহ করা হয়েছে তাদেরকে আমরা একটা গাড়িতে উঠাই তারা টোটাল 7 জন ছিল মহিলা সঙ্গে 1.5 মাস 6 মাস বা আরও একটু বড় বয়সে 3-4 বছরের আরও ছোটো ছোটো 6 জন বাচ্চা ছিল তো প্রত্যেককে আমরা থানায় নিয়ে আসি তারপর একটা সেপারেট রুমে মহিলা অফিসার এবং মহিলা কনস্টেবল তাদের দেহ তল্লাশি করে অনুমান 12 কেজি গাঁজা আমরা তাদের শরীর থেকে উদ্ধার করি এবং এমনকি গাঁজা উদ্ধারের সময় দেখা গেছে বাচ্চাদেরকেও ব্যবহার করা হয়েছে তাদের শরীরের মধ্যে এই গাঁজাগুলি লুকিয়ে রাখা হয়েছে তো আমরা এই ব্যাপারে একটা কেস রেজিস্টার করতে যাচ্ছি এবং তাদেরকে আমরা মাননীয় আদালতে আজকে তুলব সবারই বিহারে তারা বিহার রাজ্যের আর গাঁজাগুলো কোথা থেকে গাঁজাগুলি তারা আজকে আগরতলা থেকে ট্রেনে এসেছে এখন বাসের অপেক্ষা করছিল এখানে বাস দিয়ে হয়তো তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবে मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजानाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सिटिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दावो तंनाय सिरि सिटिनि थोंमुं रकनो खबै indigenous food stall खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों
बिनि जन्मदिन Nono जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय Mereka hambai media takut sengal, nino ngokok sengal ni bagai. Kok mungkin dengan kono buku tiga puluh ngapa ya, jara pakai sengkok sanai, cinta pun saya senang pika kau sengkok sanai, jadi saya senang coli mana, second time saya senang coli ka, bila Mars coli ka, 24 tarik cuma, 28 tarik jara, airport second saya senang coli ka, 4 days ni bagai, kita pun saya senang coli ka pun sengkok sanai, sini scoop jara pakai ka seng obisi kok sanai. Kono buku tiga puluh mutup jaga bahai, kono bahai bidai dia. Ini just hatai Tipra sana related to Tipra saham kering bagai, je kok sana tong, kaini tong omong tongo, edisi ham kering bagai, edisi fan dohian bagai kok sai tongo, ok buk di kupung mah kan ke seng saya tongo, season burung seng saya burung sini Tipra so development, sini borokno upgrade seng kanya development kanya kok saya ke saya nani, untuk saya tongo naro menunggu tongo, sini tiada zona emelan bisinggar seng kok saburum no. Get a tipulin cockno, sung abnon update hanya ni bagai, abono bagai sung kok sain jongo, kok tu sungkun sada yang ya. Jika orang jaga buk di kubu, mana abar oke, tamdan hekal aja guta. Apa haji, KOKBOROK media sampai apa sih kamu Tisakha orang itu bah, opposition leader Tisakha orang itu. Dia history kaman. Oke, modal ni bisino. Kalau ini ada transparansi itu, kantor sebagian bagi apa lagi? Apa lagi? Konspirasi sini dong ni bisingo apa kayaknya itu, angama itu, ni angwan sugia. Sini dong ni bisingo, dol tu Maharaj tongsak, Maharaj ni mes Maharaj ni teritori tongsak bini leadership bo, tapi ni bini for base kay, mono fake kayaknya di Motha bo. আবার ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনীতি ইতিহাস আবার রেকর্ড থাকে সেকেন্ড পজিশন থাঙ্গাই তাবো বিরোধী আসনে আসংমানি আবার ব্যাংক মহারাষ্ট্র মেজবান রিজনাল পার্টি কোনো দিনে এককভাবে বাঁচাবো ডাবল ডিজিট পার্টি না আপনার গোছাই মানো তথাপি তিনি এলপি লিডার অপোজিশন বিনি পারফরমেন্স খুব কাহাম ব বিধানসভা ককটি চাব যতন নীতি চাব ত্রিপুরা সদ্য ফানি ককটি চাব যতনি ককটি হয়ে যাবো বাজারে কনস্পিরেসি এমন তাবুক ত্রিপুরা মঠানি পজিশন অরত কেব কনস্পিরেসি ফেক ত্রিপুরা মঠা তাবুক এমন অবস্থাও দङ আবহাওয়া জাননি জায়গায় ইয়াবা ত্রিপুরা মঠা বিজেপি ni big team opposition MLA stok বিজেপি ni big team বিজেপি ni samung khayo tar mane no Maharaj ত্রিপুরা সরক no pokai dङ allegation Tisakha media mission. Apa ki kubuida? Narok BJP ni bitin dah. BJP ni bitin mana kok tokono person sepaya haji. Yang protected bill ni against kok sawa, protected bill ni against sini Tipra sana hamkren baik kok sawa. Cuma Tipra sini as a whole, the state photos sini jalanan jate sudah manan bagi kok saja kita tengok. Or jaga tu yang biting ni sebab hamkanan pun person sepaya. Yang buat agak bitim ini sini aktivitas penuh kita, sini kono bitim abah aktivitas penuh saja. Karena bang ideologi di sini ideologi peru, sini nahar mong ke great activity. Mungkin borong ni nahar mong bayi sini nahar mong musmilia. Yang buat agak bang na bitim hijau mes samung tangi bang na coba khaba bang na mak khajaga, ama itu kono mugia ni. Tapi Mungkin kok sih cuma kita tatal dah nanya kubuida. Kok sih kamu tu pura tatal. Tentu bitim kaya, samagro Tipra sana bahaya promote kai, yak samari kelamana ni bubagra jadi tu net itu tu, tengno borong asa tengno borong ni banyak aspiration tengno, jadi bubagra net at least something is going to be achieved, apti na asa tengno, asa tu ni borong tabu, kisah misah, tengno 2-3 mas sekarang kisah lara seorang baca, hai pano borong tabu, hai buka kira guna bubagra na nasi gitu, orang agak bitim ni sawai, orang kisah politik kisah tu abo
जों बाहायके आबो त्रिपुरा सरकारसे सोलाय दावलंगै रिजनल पार्टी सेकेंड पोजिशनाव थांगै बिदिदा आसाम दखल खायदंखा आबो तो कक सानायनि हायसि आबो सापना आबो बास्तवा आबो कोविडनि रमजा गेटा रिजन तामंग नावबो नोंथुखौ साबनि याक दंमोन CPN कांग्रेस IPFT BJP केबोनिफ्राय याक दंनाय अ चक्रान्त साबनि चक्रान्त निबान चक्रान्त आबो अनेक पलिटिकल पार्टीनि दंमानो कारण जों जे सेकेंड पोजिशनाव थांगै जों जे अमा हायके पोजिशन नाय दंगिमोन आबो बुनि मखल कामखौ नुगियाबो हाउ कम 2 बोसोरनि पार्टी बाहायके सेकेंड पोजिशनाव थांगै सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी खालायबो अपोजिशननि पोजिशना आसु दंखा आव बुई मखल नुगिया एवं अनेक कक साव CPM कांग्रेस रग आरो बुबाग्रा पार्टी रियाके दिनि क्षमता फायकेमु दिनि बरकसे क्षमता फायकेमु बरकसे पावर फायकेमु आरो मथा कैंडिडेट दुइनो अमा हायके जोंनि जे जोंजे जागा सगिया दंमानि सगिमानलिया आमा अनेक कक साव किन्तु आबा हायो जे जागा प्लेन एरिया बंग परसेंटेज वोट नाइनि केंके राइनो परसेंटेज वोट BJP नि फेवर बंग रखा जेरनाय रखा किन्तु आबो जे सुदु ब्लेम खायै त्रिपुरा मथानि इमेज न डाउन खायनि बागै आं अमा हायने आं ब्लेम ना आं बायको 2030 एफेक्ट को न त्रिपुरा मथानि साकावो त्रिपुरा मथा जे BJP नि बीटी नि जे पक्ष सुका सामाने बसकांनि जरावो बसे खटिंग न खटिंनि नि त्रिपुरा राज्य आं नागिरनो आं सानमु त्रिपुरा राज्य जों अमा हाय अनेक रिजनल पार्टी थाया रिजनल पार्टी खायमानि परे अनेक बररक बिसास जाबाय जरा जरा कमायथां आबो दं किन्तु बोबाग्रानि प्रति बिनि प्रति बिसास जाबाय बररक आसो खायदों माने आबो को जों आगे खायदों माबाय अमुक खायदों फेर इनका आ एफेक्ट रक बिसि नांला कारण बोबाग्रा कोबैति सामंतां दङ बोबाग्रा बरं सब थाको गया कोबै कक सावा कोबैनि तिनि ताबो बरं थानि थाङै दङ बनो गाहाम रेसपन्ड दङ आ সেই রকম কোনো एफेक्ट नङा आं मने गया बाहाय कक सारमंग दंनाय अ कक न खनावै बुखाव दुमनाय बखा उद्रुमुद्रुंनाय रक बाक्सा दंदो बाक्सा हानो फ्लाइंग हिसाबै बोबाग्राना आदर्शनो कामखौ बुजिया जोंनि प्रिन्सिपल आइडियोलॉजीनि कामखौ बुजिया बाक्सा थाया बाक्सा का थाङै आरो थांगांगा नाजाखौ काथा दं जोंना आमहाय बररक जिमि जों हायबनो बोबाग्रानि जरा जरा फायै बरंनो मेसेज मानि बिथिंते बरर हाय खातिरा बिथ बोबाग्रानि थानि अमन पयतो बोबाग्रा दं फिसा जेसपन्सन सुना जक समान फिसाला रैथानाय आ पयतो दं बर आबनि बागैनो आं सानामु संगो बररक ताबो बोबाग्रानो पयतो साथि बोबाग्रा ताम थाय बोबाग्रा सुनो ताम तो वेरिफाई आ जगन संमा दं आसु बिनतो जों 25 बोसोर एक नागारे कन्जिक्यूटिवली 5 टाइम्स बरकम चालक का हसन चालक अब चालक बिसिं किफोर सिं बरक तला खै थागा दाबो हाय बोबाग्रा दन नेतृत्व रुबै त्रिपुरासनो साबै थांजा खाय नाय अ जागा आसु प्लेटफर्म तो बय सुनो 13 MLA सीट दुबै सुनो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी पोजीशन को बिरका दाबो ते किसे दागार लाखिया मर खांके जों बाके दाबिना हासिल खायमान आ जागा जों दरमै टेसन नमै जों बोबाग्रानि नाहरमु बोबाग्रा न जों नासिगै बन लागै मा दङ अ मेसेज दङ जा मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमकी ओ पान्दा खलायजानाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेते बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों
जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुंबारा रक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय Kenali bising je mana je bitim hinsak mani nun abo nun bahai hinsak ni bekhaw belai kena lasima sungsa hanai je channel kok sakha abo okok na as important roi sana ni kok tomania samania a channel bom hai wang soi sakha ang sai mea hai pana je ang abono barbar repeat ke khana kha buiroba ano rohor kha ang repeat ke khana kha sur te bhasa abo obahai na tomania ang personally as a Tipra jekngai notoba Tipra sane khorosa ham haya pa no bobagra no loge roi tong nai ngai ang abono no khakhamo जों चिनि चैनल रनो चिनि बोसाराव निराव बरो चिनि बोसाराव चिनि फायं रो हानाव रो निराव न माने जों बेलाखना बखातर त माने के जरा जराव निराव न जों निराव नेम तैखे जों चिनि बखाने कगनो जों सावानि जों सुजुग माखा आगे तो बांला चैनल रक्सि गके अनेक समय बरो साना तमनि साया अनेक समय बरो बुल बेक खाखलायो हायफा निराव न जों कायसा ग्रेट होप दं माने जेटा आं Tipra sange ane je crisis chini dofani je obabangni tangone ma thongna tamane abo nung to buk to bugi ble nung bugi jangle abani bagai Sabo saka saimenya hapan abono important way focus khaimani focus khaikan ke borong confusion nang thang borong haisi abani bagai ang niron thane abo niro chini ne busa chini ne takho buku haipan ang niron thane abono binamra babe ang niron thane koina musugu niro omai ke bul bekha ebakan jeta bororo chini confusion nangnai jat omai ke chini dofani kaisa negativity thangnai jat no abo never ever repeat abang belai kena selango chini dofani ngai bahai no ang obono no sanai je jong omai rong no jong belai sotorko ng dikhnai jong niro thani ko bokoyo abo warning ya jong niro no koyo tamang ke niro already niro tama channel chala goi tongkha social media ni niro onekta borong dofano saklogi bamano tisawi bamano abani bangai niro great role tongo niro ne role performance kahanga ke niro dofani hamari bamana abani bagai abun bisingo oklogo ke buni yaga tonga je am haki je oxygen tomon Tipra mothong saka odopa khansani tomo jara oklogo ke buni yag koro tonga bahai nini kiro aw abo to bini kok sama bai chang khakana ne bad dong kha haisi bini kok sama ni kok bai khe chang sana ni ba sonda chang ya mane ki gobang ma bora anu kol khai sing kha je madam boba tama mai ke kok sana ni cheng kha bini sur ba tam haing kha tama omote kok chika mai ka no important roi ba focus khlai LOP kam boba grab LOP man Tipra Motha mane LOP mane to boba grab le bo kaisa channel khai tongoi ang abono no wansugo ang saibo mano khoksa khongne roi even election jara ro jotto channel no bobagra niro ne pocket khali hne niro kesa masa hingi ko collection khaitong news collection khaitong focus khaitong hne rangkho puja ba kesa support khlai hin channel chin da borong ne channel rong ke bobagra kesa masa subaka abar bang khanau বাস্তবে কতটুক আমাকে আপাতত সিয়া ইনকে আসলে খাইজাক তংমানি ইয়াগলো কিসাপান মথইয়া খাইয়ে ওয়ানসয়া খাইয়ে ওমা একে সামানে আবো গ্রেট এফেক্ট ফাইকা गोबां मा লিডার্স পইলা তাং সাগরাখা খানাকা কা নেক্সট দেও নাং রিয়েক্ট খাইকা নেক্সট সঙ্গে খাতাব गोबां मा সোশ্যাল মিডিয়া বনে রুনো খানা কয়েকজন লিডার কক সানানে বাদ দং খাতার মানে যতনি থানি আ চ্যানেল নে প্রতি একটা সন্দেহ কাসাই থামাই ওমা হাইঙ্গি থাকা আবো মানে आं ब्लेम खालामनिया माने बने कक सामानि बिसिंतिसे बरनो मोसासा वा संनानि कन्फ्यूजन नांनानि जे जागा बेलाय बरनो पयतो सावै तंमानि आबनो सन्देह नानि आबो सुजुग्रमा हायङै थांखा आबो बजारा तैता मंखा बिसिङो आबो तं आबो सरजत्र जतिबो तं के आबो बतो सिजागनाय नेक्स्ट टाइम रिपीट खाय जोंबो जत नाय तंबले जत दफा जतनी यागो न मोबाइल तंगो जत न ज्ञान गनां जत न रतावै तंगो बो चैनल बम हाय खुआ
bomai koksa bomai angle ti koksa abo jotono boron thani belekena open haisi abani bagi ang abono no sanai next time omai khlai chang wan sarok se obai ro ka homani no chisung court jora tini ba ang thangnai superintendent of police ne aro tini ba thangnai ang ayo bai koksa ne advocate bai koksa nai Chinese anti Chinese doll hojak mani bubagrano China ne dalali hojak mani adote nung Tipra sangai joto channel nang sanai ni roke asole China ni Chinese in dalali ni jati deba nero China ni deba ngka aro jagao to nero directly indirectly jengno mentally nero support khaina tongmani jara leaders open de jeng hai fight khai tongnai ro kwbangma risk nawi jeng je fight khai tongnai ro no nero jengno kono na kono babe at least one so nung kok sanan se at least sabano songana tongmani a meter hai king tongkha abono bahai ke khatori sengdi जों तो निरो मरंग ने जतो ने जोमा जाइते गुस्ति न काइसा सिंगे के काइसा लिडर ने रो कक सना तंगमानि ओ मेटर ना हाके सागा के सिनि दफानि बंग इफेक्ट दें फाइनाय नाके बमते इंगनाय आबरो किसा सुंगना तंगजांगमानि आनि मते आं हायं जाव कारण अमतिरो याक्सि सलमानि एलओपी नतबा बुबाग्रा न सलमानि पूरा दफा एबा लीडर्स रंग निरो याक्सि सलमानि कलायो अब यूनिटी न थानसा न सबायनानि काइसा षड़यंत्र हाय काइसा सुरसुरि हमा हाय ओंगै थां जे जागाव जों गुबुन दफाराव वाइसे फाइट खाइ दङ आंनि जे बाय थां बेलायखेनो साकथारि चाइतगै सयकतला पात्रनि मेटार तयै आं बेलायखेनो चाइतगै दङ आबो जस्टिस मानानि नाव बिकज आंनि चेहारानो आयनानि बसखां नायखाङाखे आं चाइनिसिया आंनि पूरा डकुमेन्ट्सनो नायखाङाखे आं Indian. So to be a proud Indian, chini channel ni madhyame saka B team honai. Ab B team हमने ना बोर बैक माने कहाँ के बैक खातो खलाइली आपरो B team ही साइटा का आंग सासिन B team. What does it mean by B team? B team means कैसा कोनो को थाले काय का के बताई थायो. जेप्रो थाले बेला के हिलिक थांग प्रो के सपोर्ट नांगो वा बाइफा सुंसाव बफां बाइफा सुंसाव. That is called B team, right? Engka a B team hi हमने जों जे support खाइ तो BJP no. हाय हने बस हाना नाय माने. आं स्राइसर के public रंग थाने दफा रंग थाने अब न सानानि मुसुगो we the Tipra we are not B team at all. बाइके हंदी जों जदि हम हां के जों इलेक्शन नि सिगां जों थाङै रांबो नामा ताबो पावर बो तंगै मानो अब उनि मा खामों ब्ले जों थां मा खामों ब्ले नाइदि तीन हाय सालो आं अबनो नां सानानि मुसुगो Tipra sarongनि more than 60% claiwe educated joto chini Tipra amone Tipra sani intellectual tangnai ro joto bubagrani thani sungsajak bubagra no logoroi tung kaisa khorang ti sanani bo kaisa sujug rojak enke bo khorang ti sai tung ti samani bangai tole ni rok nukanam bele thangnai assembly rogo emon lacia kiria klebor table sakaro kasanani porjonto badongka अब के मुसो है दे Tipra saro के बर मेनर सिए दे Tipra saro के बर के ज्ञान करी दे जरा आरो तंग तंग रे बरे हाईली एजुकेटेड बर जतो सिंगे फान मोटामोटी एजुकेटेड बर तंग बर बाद दं खारो ने टेबल साका कासे डिमान्ड खाइना ने बागै बर से आं सानाय आं अबनो सानाय बिरोधी नेता हिसाबै जे नांकुक माने न खलाय आबो पियोजो समोसो आबोतिरंग के तो चिकन मैटर सिंसे आं हनन थां आबोरंग के चिकन मैटर आबो तो मेजर मैटर येब्ले नेरो नो संनाय नेले जोंता मनो डिमान्ड खाइ तंका CA NRC स्क्रिप्ट तिसिने गोबां मा तबता जेमन सिने सानमाने आबो चिनि के सर्वाइवल ते एक्जिस्टेंस Ngakete kaisa ngakene ta chenai chini table land rights land revenue ni rights ngake chini table financial ta kaisa ngakene chini home everything chini major no chung fight clay tong nke piozo risum abahai somo so berma abro to major hangma tong ya abro khlai jang nai tamanai buskang ni wo khlai jang nai phano major ko khe ang ni je bo khakaya abo khlai jagai bo tongo abo no haino tome sanai nang no ya abo kisi ko mo kono khlai abo time pass khlai ma hai abo na angke major hni khakaya
aborok ba onek samay o chini ayang father hani si pio jorong sokai ke onek samay flat phangi mano lama wo kana mahasa abo tamanai bada big no phangi mano ono taba mangsa se kono jaga gondogol phangi mano onek kichu abo ni reason tung hai no khorang te sakhe dang ba ke abo onek kichu tongo abo bahai no khlaijak nai hai pano ekebare tabong no maklaine ke maklaine hai party boro wan sugui tongo LOP chini LOP jotesto bo talented bo senior politician so abono no sanai birudi jara ruling government tong mera angni je bai thang arno assembly thang prang nukha chini LOP no tamar kubun do pharanga ke belakene educated boro saimano saboni bokhro bo busuk tong LOP je prokok sanai boro silent pin silent ke boro khanao bele seriously khana abono mon jong bujio je bo kandari ngai dofani kandari ngai bo buskango fight khainane jothesto projukto haisi abon bagai bo khlai tongo khlayang ya atte kaisa jong luk bule tabo protita mia pro sang ang bo sapai bo apro mention kai kata mo hnai aronyo raima valley wo boro Tisakha arbo nahariya po orobo nahariya pa no yade ba tini jora movement khaina bubagra ne karone 13 জন MLA संख्या fight khlailai tongo Delhi jora not only in state piojori samosa abya Delhi o thangai dofa pheojang na ne bangi fight kene Sabo regional party bo party khaikaba मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतन जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमगा Tabu Tipra Motha ni MLA 13 জন o 13 জন kok saya chuphin chamani abo kaisa जों nukha YouTube nukha ba keu kuno corruption media amahage samane nuguino जों अबनो तो बार-बार सालायगा kok सालायगा जत प्राय MLA रंग अबनो उत्तरिका तिनि नरक हायमान बागै नरक बेलायखेनो हामबाय मारिबो o 13 জন MLA kok saya chuphin chamani o bobno nuguba 13 জন kok saya chuphini saka abo belaikhai abo wansuk jangnai kok tongo 13 জন MLA no kok saya hin chamani 13 জন MLA puilani अधिवेशनो जों जतनो कताल बोलते आरो चिनि बरंगनां ताबुक LOP बरंगनां अनिमेश देबबर्मा बरंगनां दिशकेतु देबबर्मा बरक तो गचामनो ताई तो जतनो कताल ओ कताल रक फानोसे जों आरो थांगै कक साइमान मानि abo kacham rok bai akobai khaino jung salaya koi borok ni motamot
बा जों बरंनि थानि सोंलायै बरबो हेल्प खालायलायै न अमहायकेनो जों थांगै जे बिधान सभाव कक सामानि ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड एखेबा सरकारनि जे मानथाय सकताय न तुई कक सालायमानि ताई आरो जे बीजेपी नि एमएलए नि बिरुद्धे कक सालायमानि अबरक तो बरक नुगुई दं ताई से शुद्ध आबैया शुद्ध अधिवेशन को गया अधिवेशन तो जों दाबि न खाय दं चिनि मानथाय सकताय होते जानजानि एलाकानि प्रब्लेम रंनो तुई कक साय दं तिनि एलपी वो सरकार बरक भूल खालाय दं सरकार बरक गेप उङै दं अबनो तुई तो एलपी तो कक सायनो दं तेबो अब दप्तर वाइस बो चिठी रगरै दं एलपी तो शुद्ध एलपी सिमिया जोंबो जारा 13 जन एमएलए जानजानि विधानसभाव जतनो जानजानि मते सामुं खालाय दं ताई चिठी रगबो सै दं बबनो ब चुप उंजाक ताई सेम अब बेलायखे वान सुक जांनानि कक दं बकी निजिनि व्यक्तिगत मकल बाय नुगुई बा निजी व्यक्तिगत वान सुगै दा बबा अमहायके चुप उंजाक मारक नुगुइबा ब अमहाय प्रश्न खायका बा साखा नाकि बनबा बुइदा सारि तंखा आबो बरक रग वान सुगु ओमफ्राय अबनो साना नङो जों एमएलए रक कुन दिन चुप तंया कक साया अंगिया जतनो जानजानि जागाव कक सालाय दं अब साका हंगा बेलायके चायांनाय निजेरा नमा माहिनचिनाय तम गंगाय अब जे जागाव बुबाग्रानि नेतृत्वे और जात दफा नेक्स्ट जेनेरेशन कक सालायनाय आलादा रायजो नांगौ हनैनाय फाइलेमान जागाव थुंजां फाइमान जागाव अमहाय केyi अरै परै खायनानि चेष्टा जुदि खाय दं गंगाय अब बेलायके चायांनाय Tegisa tegu botol kok si jaman disebutkan di Motha BJP ni team. Abo kuno one di channel one di newspaper ya. Di perasaan Motha ni jatuh dengan ni channel ni. Abo nanti hasil kan nanti belaga pelan mani benukha. Usul berarti kubui kau mani bagai ini orang ni kan ni. Channel nanti no pakai Tisakha, pakai kok film. Abo to শুধু বড় বিটিম মানে পরে শুক্র মুক্র বৈশাখা যেমন থালি বুফাং ন থংরি দङ हाय माने फान संसावै दङ निजे सामाने आं अब दासिम इन्टारभिउ मा साका ताबो आं अबनो सानाय टिप्रा मथा कुनो दिन बिटिमिया टिप्रा मथानि जे 13 जन एमएलए ताबो बीजेपी नो यासि सुरुनो कक साइटंखो जदि बिटिम उंगै तंखांखाय जों तांगै अरबो जादबलाल जे ब विधानसभा पवित्र विधानसभाव जे अब नायथक गया जे मोबाइल नायतंमानि अब तो नायनानि कक नया अबनि प्रतिबादे जों जे बनो बिन एमएलए हयते खारिज खायदि एमएलए हयते बनो बहिष्कार मा खालायनाय हिनाय आपो जे भाबे जों आरो विधानसभाव कक्ति सालायका चिरिक लायका एमनकि टेबुल साका पर्यन्त काका किन्तु एमएलए रखं गांकाय खूब अब टेबुल साका रग कानानि अब तो मोजांया जों सायमानो हायपानो ताम गांकाय बीजेपी नो बंनि जेटा 32 टा जे 32 टा न खोचाय साका 32 टा सीट रक मानि न ओ 32 टा सीट बाहायके तला नखरिति फेमानाय बंनि जे रिक्स जे 32 टा रिक्स जों दं मानि बाहायके बरनो खिखलाय मानाय हिनि जे जोंना आरो टेब चिरिगै दङ एमएलए रकम रिक्स का बचा लायलिया टेबल साका रग माहायके जों जे आरो प्रतिबाद खाय फेमानि अब तो बिटिम नि तमुंगिया बलाबो बिटिम जे बमाहायके बिटिम अब जे बता जे साइट माने अब कि जों बिटिम खालाय दं हांका बा जों बाहायके जों जादबलालनि बिरुद्धे जों पक सायमा गामबा बा बनो विधानसभाव नारेंगि विधानसभाव वेलकाम निजे बनो अधिवेशन तरिदि आमते से साकामु जदि जों बिटिम तंखाय बंग बेकिंगि तंखाय बंग थंगि तंखांखाय दै अब बता बबनो वानसुके बिटिम हिंगा अब सायमालिया बबनो बुल बुजंना नाखा पब्लिक न अब सिलिया फेबा बर त कक सावो अब हिंगांखाय बर कक सावै दङ
अब निजी सामाया आम हाइके सावो किंतु और वो बिनी जे कोक सामानी जे पब्लिक रक जे सारियो हिमानी आबाय बिनी सुर बाय बिन कथा बार्ता बाय माने आरो किछा कन्फ्यूज नांजा गता आंखाय इनके एमन फिया अम हाइके कोनो दिन आं बिना अब चैनेल अम हाइके सामानी नुगियाखौ फियाबा आं सुसुन ताम हाइं जाक तखा बिनी जे अब कोक मिली जाक ग्यां जागै तंखाता केबो हयतो बा बनो जुदि केबो दागि उइ जुदि बनो सारि तंग हंगाय ओ दागि जाकफ्रु बवान सुकनानि दरकार तंग माने अब आं साकाय चाचानो बाचाया दां न हनिने तात तो पब्लिक रक तबु तम जनसाधारण रक जतन अबनो तुइनाय माने खूब उंलायजाक बा प्रश्न खलायलाय तंग फोन खाइ सुंगो आरो बो केबनो याकालिया हाइंgi थांका रबतो और एलुपिनो बो याकाया हाइं थांका सिने एमएलए नो बो याकाया हाइंgi थांका पार्टी नो बो याकारलिया एमएलए नो फनांना नाख्या आमतिंखा तै कैसा जाने बिनि इंटरव्यू इनको बिनि न्यूज एमएलए बाय ईएम नो फनांनानि नाख्या सकाकनानि माने कुंदुल उंगै तंग हिने पब्लिक नो माने फुनुं माने हाइकलायखा और बेलायखे वाना जांनाय कोगै तंगता का आलुनि दाम पियासनि दाम बारे माने एलपि चुपनि सामानि ओमफ्राय आलुनि दाम तुइले एलपि नो आमसके फुनुं माने एलपि नो मा सासिना हे आलुनि दाम बारे ने पियासनि दाम बारे माने कैसा चिकन समेटा न अब नंबो आंबो साइमान बिले जतनो साइमान बिले आबरो गांकाय बिनाबो माने आ जगानो सावो आ जगानो मानजागो आ जगानो सावो आ जगानो खिक्लायो आमतिं जागै तंखाता तै कैसा सावाबो आरो बो सावो एलपिनि जागावो एमएलए रामचंद्र गटनि रंजित देबबर्मा से सकै तंखा आमति खरगो सावो पाट फेगै तंखा ओंखाय एलपि चुप बा बटाम खाय तंग हिमारक बिनि आ भिडिअ नायखांकाय बररक एक्सेप्ट खलायाता बनो माने जे पब्लिक सावो आबो बिसास जाया आबो बनो सावो हमदेके सालाय लायखाता इनके सही दं के आबो नोंसाबाय खान बाहेवान सब आबो कोनिको आं एमएलए सबना सावनि सागानके आबो लगे लगे गानि कोनि लगे लगे भिडिअ तो जोनो फनो तो भिडिअ आबो हे भिडिअ नुयो मान हातिनि साइगोला केउ पब्लिक सामाने जे नर बीजेपी इब्रामथा बीजेपी बीटीम के पब्लिक सामाने बा ना अब तो के साया को हाइजे शुधु ब सिमिनि साको जे मीडिया जे चैनल जे सानाय ब सिमिसे खुरचाको ब सिमिसे साको पब्लिक नि खुगोले खनाया को माइके जे तिप्रा मथा बीटीम रखनैनाय अमहाइके बो सायाको और तिप्रा मथा बसे माने एमएलए रक केबल कोक साया चुप खरकसानि बादे आमतिरो का सायाको अब गांका ब्लाइखे अब माने बर रक साता ब्लाइ 20 कोक साइटं का हैना गसिना हारमालाया इनके एलपि चुप माबो गसिना हारमालाया एलपि जेबाबे सामुं ताङै दङ एलपि जेबाबे चिथिरक सै दङ एलपि जेबाबे उत्तरै दङ आ जागावो एलपि नो बो चुप चुप नि जेबाबे साउन्ड कतर खाय कोक सामारो दाब्रक सिब्रक खाय एलपि नो आम किछुमान गथक जागलिया माने अरहं गांका बो एकदम जलि सुका माने एलपि नं एक्शन आसिनाय आ जागा सकमा हाइकलाय जात तमे खेता पब्लिक रक पब्लिक रक बन किचा खलायग्राना बन किचा चेकेलेग्राना बन बताम खलायमान आरो पब्लिक रक आमतिके सिंगुता म आं सपना देबरमा सुमाया आं एमएलए सामानिया पब्लिक रक अक सामानि जे अम हाइरक उंजाक तंबायके बो अब उत्तरनेन दरकार तबो पब्लिक रक कक साइटंखा जागा जागा जतन कक साइटंखा जों एमएलए रक मा साका एमएलए रक सामुं तांया एमएलए रक चुपखाय जों एमएलए रक बचे मा साका जों जागा जागा जों तो थिङो मीडिया जत जागा जों मीडिया तलामाया बाक्सा मीडिया फोकस बो खायमेया जों जे थांसुबायो जेराय रक दुत चाइमे उनको मासाया उनकै जोंनो हेल्प सानो आ जागा तो जों मीडिया रंग तलांया जों हाय थामगु बुजुगु आकय गायफैयो रुगि सुगि नायमा जागा जों किचे मेचे सुबाय फेमेने दङ आबो जों ता मीडिया तलांगै फोकस खायनाय बा जागा जागा तो मा तलांगो कोन समय तलांना मुसुंबो जों जरा माया टाइम माया आमन बगै तलां माया रग उङै थाङो जागा मीडिया तलांगो कोन जागा मीडिया तलांया आबो अमतिरो दङ जों तताबो रुलिंग गभर्नमेन्ट तंगाय एमएलए बुया जों जे इच्छा मत सामुं खलायनानै
जों तब गभर्नमेन्ट करै गभर्नमेन्ट चाप सृष्टि खालायनो जों सामुं रमाति खालायो बा जों तो बिरोधी हंगा जनगण शक्ति होनो जों सामुं खाय दङ बबनो बानि जानि बो सामुं खायजाया जाका साइमालिया ता जों बनो वाइसमे रिंगि तलां जागियाब्ले फायदि आको हनैनाय के बनो तलां यांगै दे बो नुगलिया साइमालिया इंकाय खबर तो नाहानानि दरकार इंकाय तो फानो मीडिया हंगाय आमसकाय मीडिया सेंगल आमसका कक साकाय बो आखा गथक जागियाता मीडिया तो मीडिया बो जनगणनि शक्ति न जेमन जों बिरोधी जनगणनि शक्ति माहाय मीडिया बो तो जनगणनि शक्ति ताई बोले नों जनगणनि शक्ति हिनैनाय माने गुबुयनो मिसइउज खायनानि माने चेंग्रानो गुबुयो तिख्लायनानि पाब्लिक आबो ता गसिलिया पाब्लिक नु गया दिबा पाब्लिक आबो गसिमानिया एसेसो मैडम दाबो नरत्न ककटिसाया आबो लोगि त्रिपुरा मथा बीजेपी नि टीम बे एमएलए रकनि साकाव सिमिनो एलिगेशन लिया डाइरेक्ट पार्टी नि साकाव से बे पार्टी नो साकाव संजागा महाराज सिनि हासिल खुद उबागरा बे महाराज न लाजिगन मानि हायदा मा दं नर जों नुबैमान का महाराज न जे फातारनि खाख्रि बुनि दखानि खाख्रि लाजिगन मानि जराव नरनि बरि बदल बुमा बदल माने फिलो एमन कि अंकर नरक खा नांगायो ओ जे कंडीशन नर बाइके वान सगै दं इबनो मापसानाय बगै जरानाय दा रोजरते जरानाय जुदि बो मापसानिया बेखौ नरकनि खाख्रि बो बाइके नर वान अब तो बुबा ग्राहंगां का चिन पाइथा खायसे अब साधारण ताई कुनु ककरै जे जागाव जों तब आंचलिक दल ने अनेक राजनैतिक खालाय फैलगा तब बो कासा आंचलिक त्रिपुरा मथा तब खंगांगाय जों बेलायनो माने लास्ट अबदि जों बेलायनो कपाल काहाम मानो माने जों जरा मानखा बुबाग्रानो लगे माने बुबाग्रानि बिसिंतै कासा फियक जाकनाय जों अब चिन बिश्वास बयतो दङ बुबाग्रानि बिसिंतै जों फियक जांनाय चिनि जों जे तब माइक्रोस्कोपि माइनरिटी दंमोन बा आलादा राज्य सानै दंमोन आरो नि मुख दंना हंगायना बुबाग्रानो एकमात्र मानाय आ जागाव ता बररक थानचां फायतनि तब बी टीम हिनिनाय अरय परय जे खायनाय दंमोन अब तो बरक तो एक्सेप्ट तो खायानो और तो बी टीम त्रिपुरा मथा हंगाय तो तासे नों सामान ताक नों सामाने और वो एमएलए सीएम ईएम होइते आरम्भ खालायनाय निनि और वो ग्रास लेवल एमडीसी निनि और चेयरमैन मेंबर होइते आरम्भ खालाय निनि प्राइमरी लेवल होइते आरम्भ खालाय जो ऑल त्रिपुरा मथानि विंग्स के बात थांलिया हायजे ओंके और जे बी टीम नि जे सामानि ओंके चिनि त्रिपुरा मथानि सुप्रीम तो बुबाग्रा तार माने बुबाग्रानि बुमु खोरा गया ओंगे फानो त्रिपुरा मथा हिनि साइमानो आरो बो तो बरकनि प्रश्न फाइब्ला ना ओंके बुबाग्रानो से बो याकार लिया हंगाय बो बुसु पावर माने आसके साका अब बो वान सुकनानि विषय बरक रक अब फाइ दङता बो बमनो वान साबनो माने आं केबनो किरिलियानि ओकलोगो बरक दङ ओंखायसो आसु कक साइमामला ना बुबाग्रानि ऊपर ता बुबाग्रानो पर्यन्त याकार लिया बुबाग्रानो भिटिम हिनो हंगाय ओंखाय आनो खरकस सांबादिक प्रश्न खाइमानि ताबुक जे बीजेपी रक त्रिपुरा मथानो साजायांगै दङ जे त्रिपुरा मथानि सामुं रक खामानि स्लुंगै दंखा ताइसे और वो मुख्यमंत्री मालायो और वो इनको भाई मालायो उनके सामानता सेंट्रल गवर्नमेंट भाई मालायो हम तेरे को प्रश्न खाइमानि ओंखाय बीजेपी से अमहायकै रगो साइतंग हंगाय उन बीजेपी द फान्दिका नि बरो सोंबले ओंखाय बीजेपी फान्दिका बनो सीपीएम द फान्दिका मा फाइनाय बिले ना যদি मथानो যদি चैलेंज के कोक साइतंग हंगाय बिनि पेशने बीजेपी फानो फान्दी मानो सीपीएम फानो फान्दी मानो कांग्रेस फानो फान्दी मानो आ जागा तंग ओंखाय अब मापसानानि दरकार नकलाय जाबि दं ताम हंगाय बुबाग्रा स्वयं बुबाग्रानि जे पार्टी त्रिपुरा मथा और त्रिपुरा मथान बो ब्लेम खाइमानि जे और वो प्रूफ सारा विक्टिम हिनि कोक सामानि इनके बतिखलायथों बना साबसारि
পাবলিক রক সাই দङ পাবলিক ब पाब्लिक साथि खालायथुन ब जुदि ब निजे साया abo ang saya public saungka bo public tiklaitung public sabsa bono sab sari tong obo tiklainani dorkar ngai nung khoroksa abo bubagran party maharashtra ni party nung maharashtra no mo blame khainai maharashtra no nung orwo silcha hoinai nung kok samane abo to mapni joggo ya apni bagai to tabuk joto borok no oro media no ringinai kok salai matongka abo belai khe chaya kalayo bo doti bina bo clear khaitung bono sab sari bo da nije sajakha bo nije da saitong obrong bo clear khainan dorkar ngai obo thaglai gila tabu kesa pan bo ko bini ko tong to kinor buri bodol ki nai tamai da buri bodol au nung to buri bodol to saka tak to president already sin secretary president je sakan na ang to tabuk MLA সব সময় তো আং তো প্রেসিডেন্ট দङ না আক বুয়া তাবো অলরেডি প্রেসিডেন্ট চিনি বরং গনাং যে মনি হানদে বর্মা তাবো আং এক্স প্রেসিডেন্ট হিসেবে বা এমএলএ বা ব্রে হিসেবে আং তো বংনি উকলগ দংনাই ন আং ফান্দিনাই ন যে কোনো প্রবলেম থো আং সব সময় দংনাই বুড়ি বদল লগি দংনাই তাবো সৈকত তলাপত্র চাইনিজ আন্টি রখিমাই কিয়া বুবাগ্রানি বিরুদ্ধে কক শাখা এমনকি রাজমাতানি বিরুদ্ধে চিনি কুমারিনি বিরুদ্ধে রগত যে কক সামানি আবার তো মাপনি যোগ্য বুয়া আবন বাগিনি বত কেলকাতানি রমিতো জায়গায় অর তবু জায়গা जों TWF রাখবো কয়েকটা জায়গা जों FIR বো খালাগিয়া তাবো কেস চলি দङ কেস রে লাইখা তাবো আপন বতই जों বুরি রব কেসন जों সংলাইখ Sini abang kaseng ati jamatia, barang ganang jati jamatia no sing aro bono bini leadership klainai bono aro besar diriga. Saya ketolak patron ni birude bono klainan bagai. Next jeng beri bodol to strong. Sini beri bodol cinti pramo thani to sekarang komite to kerikyo tak to komite keripano pas 6 জন komite strong committee khai rijaka amni sekang to chin to full committee tongo sini socialista block tongo sini ko 12 ta district committee tongo sing am theke choli tongo sing monthly meeting khalayo sini register maintain tongo sing sini joton thik tongo haisi tak sing meeting machine longkhor layo buri rok burung ta sing nang sama bo thik no tabuk jini step nahama bo जों strong babe no tongo tabuk next je kono jaga hangkai जों thana hoite kathronani abo जों toyar no tongo tabuk bo jodi tipra Motha no bitim no hini tongko gosino tongko hangkai bini tak horjorate sain जों no bujier kok sanai ro YouTube channel logabono photoa awing ba bini gen sekok sanai Mothani leader ro respect khai sanai ro boro negen se department case khanya ni damrong ri tomalo tar mane khana boli negen sto affair umi mano bhai ma tongai ni negen sto department case ang tasing saka bo tabo bo okok asino karak saito ngai bini uklogo phandinai onek karak borok tongo bo jodi asino karago thango ngai tabuk to boje bui kok sarimani no bosao hangkai to जों akong no masaka tak jo nungko bo tabuk bo Tipra Motha ne bitim ka bo proof ma phunungai okay Tipra Motha je tamo bo bubagra je bo tamo apo ma phunulai nei da जों je bubagra ni warriors जों je bubagra ni buri bodol Tipra Motha ni buri bodol apo ma phunulai nei da bo challenge thana kai thangtung affair khaina ga khaitung aino thana ka ne thangtung Tipra Motha asing noromya bile সৈকত তলাপত্র যেভাবে খারই যেভাবে হইজাগি তংখা আনতাম খাইমানানি হিনি নাই সৈকত পত্র রনসে তিখলাই তি ফেকিয়া সৈকত পাত্র নসে তাবো বুবাগ্রা ন চ্যালেঞ্জ নেখাই তো আবো তো পাবলিক তো বনো মাপ খাইলা পাবলিক তো বনো মাপ খাইগলা বব আইন থাংতো তো আইন তো যতন বাগৈ সমান Tipra Motha বাগৈ তো আলাদা আইনিয়া BJP বাগে আলাদা আইনিয়া আর মিডিয়ান বাগে তো আলাদা আইনিয়া
nung media hangkai ni media ni jara toi busu control tong jeng leader hangkai leader ni jara toi busu control tong ari nung orbo jeng nuka congress ni tamnani gandhi poribar ni bon porjonto se rombui dairi mano kok satane kicha unko derama baise nge tak abo neta rong nibo neta hinibo ekdom je saiman jak sanani abo buya bini bo ain tongu bini bo bichar tongu media bo ang sasinai সব কিছু ফোনো রেশনে চ্যালেঞ্জ খাইছে নাই বন লাংটাকে বে রেশনে আম তো ইউ চ্যালেঞ্জ থাঙ্গা হাঙ্গাই ব বিন ব তঙ্গ আইন দথাং তো আইন ব ব আইন থাং সালবুসুক নাই নাই বলতে जों তো বুবাগ্রা তো তঙ্গ চিন টিপ্রা মথানি সুপ্রিমো চিনি সুপ্রিমো তঙ্গ সুপ্রিমো তাম কক্সা সুপ্রিমো তাম অর্ডারি जोंहाबो किसा खेलमा खलायनाय আর বুড়ি রক যদি অরই পরই খলায়ো টিপ্রা মথান অরই পরই খলায়ো বুবাগ্রান লাচি মুংরি ওঙ্গা বুড়ি রক কোন দিন চুপ তঙ্গিয়া আবো কই 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 ও হাই কক কসার মুং দং নাই দাবো ও কক সেলসা মুং খানা বই হাসেনি যত লোকরা বা টিপ্রা মথানি নরনি adong duk song kisen se confused dong ni kok no tangi nge jikon mikon channel ba kai alka channel lo jadi saka nge ko ngam কিন্তু নরক নি গানা ও সব সময় দং লই নরক বিভাগে কাহাম প্রচার খাই দং নাই নি আবো হাইকে প্রচার খাই মানে আবরন নবি যত কনফিউজ বো হাই নি বিভাগে কক জানা আং পাবলিক ন বন কজার নাই তিনি যেভাবে যে মিডিয়া কাশাব মিডিয়া চ্যানেল অরন খরকসা তাকুক যেভাবে কক সাকা বা পাবলিক কক সাউ হনে নাই যে ব সামানি आं अबनो कसाननाय जिनि ताकुताय बुकुक संनो बिब्रान्त तांदि जों आबोनि बागैनो तो जों मीडिया रंनो रिङैनाय जों अब सावैमा दङ तबो अरबो बिनि ककनि मते हंगाय तासिंगो पाब्लिक रक जे वान सुक माने जनगण रक जे वान सुक फुन खायमानि जे एलपि बाय अरबो जिनि बरम गोनां MLA रंजित देव बर्मा बबाई बरक कोनो फेलाय मुंदा तं MLA बाय MLA फेलाय मुंदा तं हिं सामानि आंबो सानानि मोजंगो MLA बाय MLA कोनो फेलाय मुंग्रै LP बाय तबो बरम गोनां रंजित देव बर्मा बबो कोनो मान मन्दिर न बक्रै खाखेलाय मा बक्रै अरवो जे मीडिया बुनि कक बा साइटं नाय जुदि बुनि कक बा साइटं खांगाय बसाबनो कक बा सासा मेलिया अबरंनो खुंजो ता बेदि ताम गांकाय ग्रुप बिजम सृष्टि खायनानि बागैनाय टिप्रा मथानो अब नायतंग MLA बाय MLA ग्रुप बिजम खायनानि नायतंग हारो MLA बाय MLA कोन ग्रुप बिजम बुंगला आरो जेसेपन चेष्टा खायतंग कोन दिन MLA रो ग्रुप बिजम थांगिया MLA रो ठीक न तंग आंगा बसे पब्लिक न सानानि मसंग नरक बिश्वासता सादि अब जे बाबे मीडिया अब जे बाबे कक साका आबनो खुंजोता बे दिहिन सानानि मुजुंगो ताइ कायसा हंगांका अरवो चिनि MLA बा LP चिनि यांगो चिनि EM बरम गोनां कमल कलय बरबो कोनो खा फेरमुंग्रै EM MLA MDC जत्तनो जों बुबाग्रानि जे खाजाक बुबाग्रानि जे चंजाक बररक बुबाग्रा बाइन दंगो बुबाग्रानि कक बाइन दंगो जों আর जों অরত মন মালিনো উনানি কোন প্রশ্ন ন ফায়া जों যতন ঠিক দङ जों অর কোন গ্রুপ বিজম বকरै যেসেপন গ্রুপ বিজম খানানি সাইটক থুন কেবো ফানো যদি দাগি ওই যদি গ্রুপ বিজম খানা থাংপানো কোন সাকসেস দंगला जों যতন ঠিক দङ নরক যতন খানা কানা সকাঙ্গ অমাহাইকেন অरै পरै খানানি বাগে গ্রুপ বিজম সৃষ্টি খানানি বাগैनो BJP ও 4 जना MDC थांगै दङ 2 जना EM थांगै दङ 8 जना MDC फाइ दङ BJP ओ थांगै दङ आमते र कत कग्रक आसाय दङ ताम गांकाय आबो पाब्लिक न दुर्बल पाब्लिक दङ अरै परै खायनानि बागै अब हाकिना साइ दङ किन्तु अब जतन ठीक दङ नरक ताक्सिक जरातै नरक नुगै दंना जिनि MDC रक जतन ठीक दङ EM रक जतन ठीक दङ अब शुधु अरै परै खायनानि ग्रुप बिजम सृष्टि खायनानि टिप्रा मथाना सरकार खायनानि बागैसो अर थांगै दङ केव बा रां बाय केव बा पटनि बाय केव बा चेरनि लुब बाय
ত্রিপুরা মথানো তো সবাইনানি চেষ্টা খাইনো দङ বা অন্যান্য পার্টিরক ত্রিপুরা মথানো সবাইনানি চেষ্টা ন খাই দङ তাম হিমালয় থানচানো সবাইনানি তাম হংকাই গ্রেটার ত্রিপুরা লেন মায়া খাইনানি আঞ্চলিক দল যেসব আঞ্চলিক দল রাগে ফাইনাই আঞ্চলিক দল ন উমনি বরক রক অবন সবাইনানি চেষ্টা ন খাইও তাম হিংগা হংকাই চিনি যে ডিমান্ড চিনি যে মান থাইনো সেপলাयनायनि बागै नाय बाक्सुक जरा फानो जों रोमान स्क्रिप्ट न दाबि खायमां रोमान स्क्रिप्ट पर्यन्त माने आङै दङ तामने हिंगा हंगाय जों थानचाक्रिनि बागै केबोबा सीट बाय पाइजागै केबो रां बाय पाइजागै केबोबा पद बाय पाइजागै अ जागा तकमानि बागै न जिन डिमान्ड बाक फानो रोमान स्क्रिप्ट कुमार कसा जागै दङ रोमान स्क्रिप्ट बकलन माने थांगामो जदि अमो हाइकाय जों जदि याकंगो रुवा बाय चललाय हंगा हंगाय जिन डिमान्ड बकलन माने थांगामो ताबो बुबाग्रा जिनि डिमान्ड तैनाय आलादा राज्य ग्रेटार त्रिपुरा लेन तैनाय जिनि बरकनि बागैनाय काहामनि बागैनाय फायदमानि जागावो केबो अराय पराय तांदि बुल बुजा बुजि तांदि हिनाय बं हनक कबुंनानै मुजुंगो। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरि स्थितिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरों रक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरि स्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमखा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमखा। And I was damn sure Prosun Kanti Tripura Bini attitude Baba and Dormonogor TRTC bus stand no bosel অনেকক্ষণ আলোচনা মাফিকে একবার চিনি ট্রাভেলিং গো আপরুব বানস হও বড় গ্রহণ গুন্ডাগিরি খাইমনক বুকনমন হয়তো নয় নাম জমনি চাওয়াইকে উলো তখন খানাকা সন্ত পরিন তংকো কিন্তু পুলিশ অনেক কম বয়স হবো সার্ভিস যোগ রেখা and he became police officer. I was so happy. এবং তিনি SDPU প্রসূন কান্তি ত্রিপুরান বিসিংতে ড্রাগ প্যাডলার্স এন্ড মাফিয়া রকলি থর কলেইমা তো হয়েছে give him a big hand. অমহাইন নরকু তিনি স্টুডেন্ট অনেক বড় খেলনাই পরে ওইতাম খাই নাই পরি চাকরি সমান দিয়া হা তংসাক নখা তংসাক দেশ তংসাক চাকরি তংনাই সামুং তংনাই বিজ্ঞান কতাল চামুং নংমুং আবিষ্কার খাইনাই আংসারাই পুরো স্যার রঞ্জিত সং বড় চাকরি খাইকা স্যার রঞ্জিত সঙ্গে পরের ব্যাচনি কলেজও পড়নাই রনি বুঝুক সম্মান আগে এলাকাও কেউ কলেজও পড়ে ওকে যাইতে বুঝতে ফাই নাই ফাই হয়েছে খানাইছে কোন খুন্দু থুকলুক জাগাইছে ও নরে নুংখাই কলেজ পড়নে রং খানাইয়া খানাই থুকলুক জাগাইছে মস্তান হিল জুতা কাজা নখলাতে বুইনি মাইলাম কাফিরি খানো মাইলাম না
आगे कॉलेज फरायनाय चिन्ता खरगतान चिन नखलातै लाई थांमोन चिन ता खुंबसा रिजा ता खुंबसा खि फाइनि कापि क्लांता गाय आवंखा कॉलेज फरायनाय रबि आज जुगनि दाम मर्यादा আর আবুবাই আর জুবাই তাবু জুখারকা তাবুগো কলেজ পড়নাই রকে চিন্তামনো ইয়াং সাইডো খনাই করে ওর সিনি হাইতে কুসু আঙ্গাবাই চিনি এমবিসি সদাগর কলেজ কক সাইতো ব্রো ও চারে ফটো নক নাই নি আং সাগা মলে সাজা কুনন মাই আপানো কক বড় ফিল্মি বড় স্টার নাই ও মহিতা যেভাবে ফটো বুঝা খাব ভবিষ্যৎ নংসে মাস নাম নাই ভবিষ্যৎ কেবল নাম রিয়া ঈশ্বর जों जब तोरनो ज्ञान बुद्धि रिहर गाइते I am with my friend and my brother Prosun Kanti Tripura. Yes, he said যে जों जतरो बुमान बहक बिसिङनो सोरनि फाइका इसा रक जाङा गसा माजा सिंसे नां बुङो all those Amazon right perspective to norok mas seringnai hai ang thasing orono program ona asukte nai tongo je prithibi wo abo nge buisa jaga nai program asukti jabo uni program nai to na abo ani mokolok lai rekhang nai just maybe for 2 to 3 minutes bahai ke gunang nai আবো মোবাইল খাইর খাইতে পরিশ্রম করে ধনী হওয়া যায় না নিছি কিন্তু তাম কয় থিংকিং বাইছে গুড থিংকিং বাইছে নং মাননাই গোবাং মানাই খাবলে আরো কাইছে एग्जांपल রেখা তিনি রিলায়েন্স কোম্পানি নো সব সিনিয়াত জিও ফোন সন্তিও জিও সিম সন্তিও সব মালিক রিলায়েন্স নি মুকেশ আম্বানি Mukesh Ambani ni pufan pumungtamo Dhirubhai Ambani. What was Dhirubhai Ambani? Dhirubhai Ambani ekta petrol pump ni Shell company Shell SHELL the Shell company petroleum company British ni ekta company a company ni petrol pump ni operator se thok danai tongma sai a borok আমসকে বো কাস্টমার ফাইকে কাস্টমার খুশি খাইও পেট্রোল তো দাও না বো গাড়ি নি আইনার বো হুই রহল হইতে গব যতন খুশি কা ঠক দানা ফাইমাসে আনি গাড়ি নি আইনার পর্যন্ত হুই রহল ম বরক সাবো বিন বাগে কাহাম কাহাম কমেন্ট বিন মালিক খানি সবিকা আবার লগ বুক তো মালিক পাই সালসা নাইকা আনি ওরনি সেলস বারিকা আনি ওরনি আছে বীর বারিকা ঠক পাই যাব বুইনারও পাই যা গিয়া সাবরি বাগৈ ধীরুবাই আম্বানির বাগৈ লন্ডনত লাং থাকা বড় বম্বে নি বৈশা বাইন নানার সমা ফালিনি আরন থেকে রাং আজ ইউই কিফিলি ফাইयै বম্বেও কাইছে টেক্সটাইল মিল ক্লাই দখা কেবা আবনো শ্রমিক আন্দোলন নি বাগৈ কেবা আবনো ফিয়রা গিয়া আরো থাঙ্গিব লন্ডন নি আজি তোমার রাং বাই থাঙ্গিয়া টেক্সটাইল মিল কসামরিনি রি তাগমানি কলমা থাকব পাই খাইতে পাই যখন রিস নামকা রিলায়েন্স কোম্পানি নি তাবুকো কুট সুমানি রি সুমানি ইউনাইটেড স্টেট নি প্রেসিডেন্ট তারপর রিলায়েন্স রি সুমা তো হইছে আবো দিলুবাই আম্বানি তিনি বুসরত গনাং রি বসাপুতি রকলান্তা সো তান্ননো সানাপুসু বিগ্রান্নগো আসাই মানুছেন টিপ্রান্নগো আসাই মানু কিন্তু চিনি বখাতে ওয়ান সুমান তংকাই পৃথিবীর সাকানি সবচেয়ে কুচুক জায়গা যে কোনো চেরাই থানি বসাই মান হইতে নংসি সিদ্ধান্ত মানান নতাম খাইনি বলেন বুবাগরা সাসাও নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে सोचो मेहनत करो थामसा रहो तांगे आकोक साबाय जों बागजा तिं थागाय जों मुंसा मांगला तिनि चिनि नखा गबनो नखान मुंगु जों बचिन बुमुं रगनि नेसिन दामाय तिनि दिना साइखे आं बुंगो बेदे रगन खामलेना न तिनि सागामो चिनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सार बेदेक नो थाइ दिनि कक थैगा थाइनि सारान बागि कबक जाबो কারণ জায়গা থেকে বুইবে কলব জাখা
বুমুং সনিমেজ অমলেজ দিনেশ আবু চিনকগত দংবা প্রসূন কান্তি ত্রিপুরা তিনি রোগা আছে কে বুসু কান্তি রোগ সমস্যা আয়া দেবা আজ যুগাহেকে ফারকা কিন্তু জাতি সিসাই ফেমান বাগে তাবু দফাও বসেন নরগুগনাই বয়ার নকবার আরো আকাশ বব নখাং থানাই নক নাইয়া বাই আকাশও তহিয়া বো নখাং নখানা দালাই বেলায় হামাই মারো বনসাও যে ওর বাহাই খেলাই লড়াই খেলাই তেলিয়ামুরা ডিগ্রি কলেজ চিনি ছাত্র ছাত্রীর বরং মুসুং দিকে এডমিশন নাহারনালি আবনো বড় লড়াই মা খাই গাইছে সো লড়াই ছাড়া মুংসা ফাইয়া স্ট্রাগল মা খাই নাই দফানো কুলুগ্রিনা নাই মানে চিনি আরির নর গাহাই চারাইর जों যারা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট থামসা খাই দিচ্ছেন সামুং দাংমান কাগাই জনসংখ্যা বাই ফানগনাঙ্গিয়া লুক এট জাপাননি জনসংখ্যা বসে কম বাইছে আগামী 100 বছর পরে জাপাননি যত হা সমুদ্র তলা থাকনাই তার বিজ্ঞানীর ছাই দম কিন্তু জাপানিজ রক সংখ্যা বসে বা আসামনি জনসংখ্যা আসাম সিপান তরিয়া জাপান কিন্তু তিনি জাপান রো সারা বিশ্ব ন লুন রো রিং রো আসকা রাং কবাং বঙ্গি সারা বিশ্ব ন চালগো জাপাননি গাড়ি পৃথিবীনি সারা গাড়ি জাপাননি টিভি পৃথিবীনি সারা টিভি जों टिप्रा 14-15 লক্ষ মানুষ जों যদি যতন বড় গাইকে বসাকা গাই 1 কোটি 2 কোটি চিনি 17 বছর ভ্রমণ গাই তন্মান হইতে जों আজ আগাস মাথা নেই আও কাইসে রিয়েলিটি চিনি এমডিসি সদাগর কলই কাজিন সুগো হোয়াট ইজ দি রিয়েলিটি আজ যারা ইয়াসি সুদান নাই পয়সা মগল নাই দমান মগল সব তুমা থাকাই তাঙ্গপো ইয়াসি সুরসিগা হোয়াট ইজ দি রিয়েলিটি আংসিন জমা মানসুকা মো রিয়েলিটি তামকিন সানাই রিয়েলিটি আমনো जों सिगलन जागै दंमोन आबन থেকে ইয়ক সমামান নাগে जों সবা মা খাইনে आं वाना वासुलो ताब आगि इंग्लिश मीडियम पढ़नाय रक फारसे इंग्लिश कामके साइबाया ताबो बांग्ला मीडियम पढ़नाय इंग्लिश क्लास हो तामनि बागै कारण चिन बखाव कक आसाय थांगा जे कक सोलोंनि जों पृथ्वी बाय सिंजागनाय जों आ कक सोलोंनाय आं भावना फैगा चिन बिसि नरक सियाना टीएसएफ खाइनाय चिनि सार रंजीत 80 জন যখন দাংলাং পুরো সার রঞ্জিত খসায়া গো গনাং সিআরপিএফ বনা হাই কে মানাই হাই জাসু বো লক বলাইছে সিগলাম জরা পাট খেত বুলঙ্গো খারি দংমানি বস সিআরপিএফ পুলিশ রবে মানজানমানি এমন ভাবে বুঝা খাবো জেলও প্রাণী পর্যন্ত রঞ্জিত দেববর্মানি ঠিকুম যদি তারপর খুলবই নাই গায় পুলিশ রক চিনি আরি রক বইনি দফান বরং রক জেলো থাং সিগারেট নেই সিগারেট বোথারো বিন ফিগুগো কাইসা সিগারেট ইয়া 50-60টা সিগারেট কি হর ওই রঞ্জিত দেববর্মানি শরীয় বুথার যাবে তাঙ্গাই কারণ দফানি ককসাও বড় ত্রিপ্রাসানি ককসাও ত্রিপ্রাসানি মান থাইন বাকি ককসাও जों তিনি এডিসি মানলা খামো 17টা থেকে 20টা সিট খামো যদি রঞ্জিত দেববর্মা সঙ্গে হাই বরং রক ছাত্র আন্দোলন খাই যদি ত্রিপ্রাসারণ সজাই আন্দোলন গাহাই চারাই রক তিনি টিআইএসএফ খাই মহল কুপলুং বরক ফাইকা जों सिउ একদিন চিনি ড্রিম চিনি নাহারমো গ্রেটার ত্রিপুরালেন আবু একদিন চিনি রিয়েলিটি নাই আইছে जों মাননাই আবু जों ফাই মাননাই বাট जों থামসা মাতম जों কক সাকায় অনেক বড় গান মন ইমেজকে কক পাইছিনি তা আবন ছাও नेता रो प्रोफेसर रो कोक पैसा के काम के छाना नाय के साना आय के थाना काम बुझि नै रो तब आकाश ने बुझि न बाबू हां अनेक बड़ आं कोक सागानो छौ मो निमेश कोक पैसिनी नेता पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तामो नेल्सन मंडेला तामो महात्मा गांधी तामो इंदिरा गांधी
প্রত্যেক লিডার তাবুকো নাইনি নরেন্দ্র মোদী কক বাইনো বরং मा बुझो বরং বিশিঙ্গ কক আসাইনান বাগে जों KOKPIN मा सानाय बिनि बागै अनेक दफाव जोंनो साजागिया बरक रक दं जों शिवो बरक ताकु चिनि सबाव फायाखौ माय डियर स्टुडेंट्स माय डियर यंग फ्रेंड्स नरक थानसाक्लाय पाल मिनिवै যদি চিনি টিপ্রাসানি খরাংনো তেবো কতরখাই চিনিগ্লাই মানখাंखै চিনি টিপ্রাসা जों दियालो तंना नांगला आई एम श्योर এমন এগ্রিমেন্ট এমন সলিউশন টিপ্রাসার বাগে তুবুনান বাখাক जों थां दङ মিজোরাম স্টেট যখন মাই ফ্রেন্ড প্রসূন কান্তি ত্রিপুরা অলসো উইল নো দ্যাট ফ্যাক্ট মিজোরাম আগে আসাম নি কাইসা ডিস্ট্রিক্ট তমাস আছে আর ডিস্ট্রিক্ট যখন স্টেট জং থাম পুরো 56টা দপ্তর একটা স্টেট নি চাকরি রিমাং রেমাং পিয়ন নি চাকরি নাহারনান বাগি মিজোরাম বরক চাকরি খাইছে আর যেদিন চিনিব গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট হুড পাইনাই সাবো সচিন বাগি চাকরি করে আইছে 56 ডিপার্টমেন্ট নি যখন চাকরি নাহারনা আরম্ভ খাইনাই চিনি আছে গ্রাজুয়েট চিনি আছে শিক্ষিত চাইছে বাংলা খাইছে কিন্তু আপনি আগে সবা খাই চিনি মান খাই চিনি হানছন শাসন খাইনি আ অধিকার চিনি আপাউছন মানা নাই আজ লবানো সচন মা খাইনাই অকক সান্নর মা কসারুতি গবাং কক সানা মুসুমফানো আনিব জরা করে অন্ততরনি আগরতলা সবিজানি 45 মিনিটস তো নাংনাইনো বেয়ার মিনিমাম বেলাই তংথকা কিন্তু আগামী ফ্রেশার্স মিটো নর অসাই মুনিয়া জাত কাইসা তুমি ফাইদে আবকাই নাই বই মখাই গরিয়া বখনা নাই ঠিক মত কিন্তু তিনি না অসাই বখাই বসাবলে নাংখাই চাখাই চাবি চাইবে চাইনি চাবলে বকো মতাইনো সে চ্যালেঞ্জ ইসি কাম नहीं है तो चांगे चाबी चाइके चाया आया मताइनो मा सानाय ओ बाबा गरिया नों मा सानाय इस मा सानाय কিন্তু তিনি নি অসাই আগামী দিন সাকসেসফুল খরচা বরক নাইগা টেনশন ফ্রি বরক বো মুসাফরু সব সময় মুনিয়ন মুসাই দেখা হইতে আনুক তো বনাই and that boy will be a very successful boy take my word omti hai charairo जोंनोबो इन्सपायर खालायो जों जरा पलिटिक्स सामुं थांनाय सराबसान बागि जों पक थांगायसे आंगागि स्कुल तंफुरु कलेज तंफुरु आ कक रमनो तावसो मुजु खाइलिन फेगानो कयेक दिन आगे चिनी टीडब्ल्यूएफ नि कायसा पान्दा थांगाय आरो चामुं नंमुं चिनी चाकरी गदक सक्रंग अमरक सामानि कैसा फूड फेस्टिवल थांग आरो लॉटरी खाइगा जे नेतारकबो उ लॉटरी नि सिजा कोनो जाय कैसा कैसा परफॉर्मेंस बारनाय आनी फ्रुकाय कैसा रसाब मुं भाई भाई गायते हतां तो रसाबी ते बांसिली आयते बोगान नांग लेंगास नाय गायते रसाब मुं तुबि समाली आयते कलम दै थाइ थागा नखा तला साहित्य कसान सुनसुलु जरासा हंगाबा आबुनि 2 दिन आगे न कैसा टीवीओ यूट्यूबो नाइजाक ओआनी खा खबर नि कैसा आर साब नाइ मुइतो मान रखेबा लाइन टांसा मार साब खबले आबो सामसका भाइरल खाइका बनर साब ना बागि दा बुट्रियो मुसुकनो आं सेउ ताकुरो गाननरो रसाब ना बागि बुट्रिया बन सिवाइते सरबिनो सिनिसे त्रिपुराओ इंडियन आइडल इंडियन बागि बुट्रिलाई नरो रसाब बिहि बुट्रिलाई गांगो मार खाइते কিন্তু আনলে জনগণনি সামুং টাঙ্গি নিচে বুটুয়াবো আমসি কিন্তু লটারিও তো হাই থাই মার সাত খাবলে উমতেই রহনো जों সমালোচনা খাইনেন উচিত দিয়া নর কলেজনি স্টুডেন্ট স্কুলনি স্টুডেন্ট তংনা উমতেই রহনো जों ইউটিউব রগো সুযোগ মান হই আইনো ক্রিটিসিজম রগো जों থাঙ্গাইনা কোকে উই শুড হ্যাভ মিউচুয়াল রেসপেক্ট নং আনো রেসপেক্ট রেজা আমনো রেসপেক্ট নে অনেক বড় লিডার অফ অপোজিশন সম্পর্কে ছিয়ায় কারণ চীন দফাও আঞ্চলিক দল প্লেছেন কোনো সময় লিডার অফ অপোজিশন পোস্ট মানিয়া কয় লিডার অফ অপোজিশন ইটসেলফ ইজ এ ডেজিগনেশন
Chief Minister kaisa designation mahai leader of opposition itself is a designation. Sinto India Honorable MLA Dr. Manik Saha Chief Minister not Moncho Kobo. Chief Minister himself is a designation. MLA Nibishingtin Chief Minister no. MLA Nibishingtin leader of opposition no. So Omoro teruk chi dabhaw tung takman ka KOKBOROK sika ek chinai agami khana chini kaham din phaido a kaham din no sengmal amjak suknai kaham klai chare roko norbo pori hoi kebo police officer kebo doctor kebo engineer abu khago nor mathane kebo leader bo mangnai leader sara desh cholia angani painane agao kong sanai American system by America tini পৃথিবীও সবচেয়ে আগবজাত তাঙ্গই why American management ni trainee rok paikai sawo leader no kuno din ta buthar de leader se ঠিক খাইনাই আছে বচাবই নিও জনগণ নি বাকি বচাব নাই কোম্পানি নি বাকি বচাব নাই পুলিশ বাহিনী ডিএসপি নো সাবনাম বাকি এসপি তো এসপি নো সাবনা বাকি ডিআইজি DIG no sabna baga IG no sabna bagi DG. Sindi, you ask Mr. Prasun Gandhi Tripura, that hierarchy is nothing but chain of leadership. Leader matom. Leader no sen mas namnai. Leader no sen kusugomar honai. Kintu chini samaj de anuka leader getse ripide kogi bothar mani chini laibumao bokbanga ghotona to. So we should not America ke leader no borok set kayo awa borok tini borok han sobida so let us respect each other nong missing of leader painai moani khau pibuton मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतन जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतन जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि
চিনি बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत सरकारानो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय शालकिसा सिगां कक त्रिपुरानि एडिटर समित देबरमा तिप्रा मथानो बी टीम होनी सामानिनो रसाबै मानना हानाय होनी साका ते बरम गोनां लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबरमा मंसा कक साया सिरिंके तंग होनी सामानिनो कक फिरक लाइखा तुलासिको राजानगर आमसानि सिक्लारक तांसला बर कक थुमथुमनाय रक नरिंगै साका लाइथाने सालसा सालनि सिगां कक त्रिपुरानि एडिटर समित देबरमा लिडार अफ अपोजिशन बरम गोनां अनिमेश देबरमानो खोक सित्राबाय कक सामानि त्रिपुरा हास्तेव लिडार अफ अपोजिशन तंगै तंग तामनि बायथानि जराव आलु पियाज थालि थाइपुनि दर गोबां अंगै तंमानो मंसा कक साया हनै आबनो तैनो कक फिरक लाइखा तुलासिको राजानगर आमसाइनि सिक्लारक बरक तेबो साका 1949 बिसिनि 15 अक्टोबरनि सिमी त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सरक भारत हा कतर बाय कथालायमानि आफरनि सिमी त्रिपुरा हास्ते 75 बिसि कावै तंखा गणतन्त्रनि बिसिंतै आ जरानि सिमिनो लिडार अफ अपोजिशन अंगै फाइका त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सरकनि बागै थाइसा कफाना साया फियाबा जोंनुखा 2023 विधानसभाव कप्लाय अंगै सिनि 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए एबा लिडार अफ अपोजिशन बरम गोनां अनिमेश देबरमा बताबुक अपोजिशननि लिडार अंगै सामं खलाय तंगो ते जोंनुखा विधानसभा हाय गोथार थायो आचुगुइ टेबल बुलायै त्रिपुरा सरकनि मानते सप्ताय सानमंनो तुयै कक साका कक बोरक रोमान स्क्रिप्ट नतुयै कक साका बेबाक त्रिपुरा सरकनि बागै खरांथि सावै कक सावै तंगो फियाबा कक त्रिपुरानि एडिटर समित देबरमा लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबरमानो खोक हामिया कक सामा बेलायखिनो जाया ते बिनि अ ककनो फिरक लाइखा तुलासिको राजानगर आमसानि सिक्लारो कम खातिनि महायसि थांनाय सालसाबा सालिनि सिगां सिनि अपोजिशन लिडार्स त्रिपुरा मथानि बरं नाचार अनिमेश देबरमानो जेबाबे खुब सित्राबाय सिनि कक त्रिपुरानि एडिटर दारा समित देबबर्मा ब जे साका तिनी त्रिपुरा राज्य अपोजिशन लिडार्स दंगै तामगै ताबो बर्तमानो खाली थाइपुं दरना पियाइस रगनि दामु तमनि कक थाइसे पण सायानि सामाय आं मनो सानाय सिनि समीर बाबुनो नायदि जों एत बছর नुखा जों 1949 15 अक्टोबर नि सिमी त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सार भारत बे मार्जरी एग्रीमेंट थमनि परिव आसक त्रिपुरा राज्य 75 यार बছरनि थांगा गणतंत्रनि आन्दार बुता बुति नुगै आ जरानि सिबिनो अपोजिशन लीडर्स नि फाइमानि परिव त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार मे कक्कासे पनि साया हेबो जों नुखा 2023 विधानसभा पास खलायै सिनि 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सिनि ताबु बर्तमाने एमएलए तेचिनो अपोजिशन लीडर्स बर्तमान ताबुक तंग चिनि सार अनिमेश देबबर्मा ब ताबु अपोजिशन लीडर ब नुखाबले जों विधानसभा कथार हाय हायावा आसुगै टेबिल सागा कासाव याफा खरगै टेबिल बुलायै तिनि त्रिपुरा सानि बागै कक सागा रोमान स्क्रिप्ट नि बागै कक सागा बेबाक त्रिपुरा सारकनि लांचित बंचित अंगि तंगनि कक नबो तिसावनो तंगो आबनि बागैनो आं मनो सानाय ताबु ब जागा त्रिपुरा सारकनि बागै सिनि अपोजिशन लीडर्स कक साया अंखाबा आं आबोसि सोंनाय तामनि बागै हंके त्रिपुरा राज्य जे त्रिपुरा सारकनि नां तंगो नांथाय ब जागा तामुं तं बेबाक धरनेर ब गथाय गथाय मासिक मासिक ब प्रत्येक यूट्यूब फाइ फाइ प्रेस मीडिया रिंग दिंगै मीडिया फ्रेंड्स नो रिंग दिंगै ब तिनि कक काहाम हामे जतनो बेबाक शेयर खालाय थं तिनि ओइ दुर्गा पूजानि जुतो बने हयतो किछु प्रॉब्लेम खना आंनु खा कयटा दिनि सिगां 8 तारिख दगनु खा बाफ्रोबो प्रेस मीट खाइनो साइथं त्रिपुरा राज्य तामनि त्रिपुरा राज्यनि बिसिंगो नायनेदि आगिरको कयेकटा बছरनि सिगां नगो रमदि दुर्गा पूजा सामनेयाव फैगांके रमदि रेगानि रां रक मानो तागलै तांनि रेगानि रां मानया त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार वानजि बसंनि थेके त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारके लांचित बनसिनु तंगो गरीब गजरा गोबां तंगो आ कक रनो बाथाने 8 तारिखनो सिनि बरम गोनां अपोजिशन लीडर्स तो साइना खनारिका ते बरो नों सानानि नांख आंगाबो नसाव तिनि थैलायनो दंगो त्रिपुरा राज्य थांलायनो दंगो
थाने लुका जों कयेकटा दिन सिगाङाव दुमुरो त्रिपुरा साबुरि खरकनि थैया आबोबोथ' हयতো जरामान नांगौ सानानै जरामान नांगोना ताबो सावैनो दङ যদি ত্রিপুরাनि बिसिङाव त्रिपुरा सानि बिसिङाव आमते हे যদি कूटनीति कुशल लुइतां थांगाय दा समनिनो मन साने निन आ जे कक सामान्य उइद्र खायने दि जों कन्डेम जानगो जों सेलेंगो आमते हे रखनो आंगाबो सानाय नाय त्रिपुरा राज्यआव एत बছর त्रिपुरा राज्यआव त्रिपुरा सारनबो कोनो कक थाइजा साजाया অপোজিশন পার্টি মানমানি করিব তিনি 2023 ভাইনো সিনি তিনি অপোজিশন লিডার্স অফ অপোজিশন नि नेता ब তিনি কক থাইছা त्रिपुरा सान मै কক थिसै मानका आबोनि जरावबो नुनायने दि তিনি थानाय तत्कालीन 2018 आईपीटी बीजेपी जुगनि अनुसारे बुद्धि दिवै तिनी अ जगह अपोजिशन लीडर संगे मानिक सरकार तंकुरब त्रिपुरा राज्यनि कगनो त्रिपुरा सरकारनि कगनो सादे साका बनो तांगै थांगै तिनी बनि नगो थांगै नोंसंगै मानिया आंगाबो नोनो मेसेज दिनाय नायदि त्रिपुरा राज्य एतो राजनीतिक फाइ दङ तिनी दफानि बागै काइसापन कक सानाय केरे ब तिनी फाइसे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सरकारनि लैंग्वेज থেকে শুরু খাইনাय भाषा থেকে শুরু খাইনাय বঞ্চিত থেকে শুরু খাই তমাनो বত্তিসাই তুনাनि बागै ताबु बवानसगि तमान जराव नुकाय साव बिक्टिम माने जों बुजि मानका त्रिपुरा मथा खाइ तंतति बीजेपी ने तला ठिक रक दमसाय बीजेपी ने रुजुनाय माने कककै नु बिक्टिम किन्तु बिक्टिम या ताकुर आंगाबो साने बिक्टिम बबने हिंबा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सरकारनि बागै थानाय 14 तारिखआव विशाल जनजमायत थायका तिनी एडिसिव आपुरबो तो बिक्टिम नंग तंगे बुबाग्रान ककनो सारेगला तमो बुबाग्रा बनिनि कककै बिक्टिम क्लाइ थांगा आं मोस मेसेज रिनाय तिनी मेघालयनि कर्नाटक संमा सीएम चिफाय त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो आसु बुक्तो बुक इंगै तंगा नरक बे बाक्सा खा थानसाकै जों त्रिपुरा सानि गरम तंगो जों नरक खाय जात ननि कक साइ तंखायो तिनी बिक्टिम बर नुजा खने आंगाबोनि बागिनो निना आपकनो उइद्रो खायनादि जाते त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो युथ निनि बिसिंगो खिगरगो हर नांग्याननानै दिखाय त्रिपुरा सारो किन्तु नासिगि तंगला त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सांगै तंगै जदि त्रिपुरा सारकनि बागै जदि नों मासलि मुं तुबि फेकानकाय किन्तु त्रिपुरा सारो जुबक दाबो যত সিকলার ঠিক থাং দंनाय राव निनि बिसिंति चौबक जानानै बागै जों टारगेट दंनाय आं सानाय आबोनि बागै तेवसो उइद्र खायना उइनै नों आबोन तिसायनादि ताइसा चिन बसकांबो नों कचां सानानै निथन यूट्यूब ति नों सानानै निथन आसले आबो बोलंगै थांगा ताबो काहामनो दंनाय जों ते आमति कक सारे निनि बुकुति जों खानानै मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आशेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं भारत जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामनाय खुलुमगा मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आशेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोमै बाक्सा
उत्तर सालका हास्तेतै बांग्लादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजागनाय पान्डव तंनाय सिरि सिटिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आवगायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामनाय खुलुमखा Tisakha BJP by understanding was among like BJP understanding ni ko or duita onek kichu boro kok sane critics rok sanai no sajung saitang critics rok sanai no কিন্তু जों बर्षाहानि सिनि जों आबनो पाजल ngane ba बिभ्रान्त नाने कोनो दरकार गैया सिनि कायसा टारगेट सिन टारगेट ने सिन बरकनि मानथाय सकताय कारण सिन डिमान्ड तो बांग्लादेश गवर्नमेंट रिमियाबले बस जों बना थाङि बांग्लादेश गवर्नमेंट थानि सानाबो कक इंटरनेशनल इश्यू हंगा जों आबो यूएन मा सांगि सानाय किन्तु आरो थांनानै बा आरो सानानै जागासिनो दाबो ककरि खुबि आबो तो अननो सिचुएशन तोरिंगा साबो जों इंटरनेशनल फोरामाव थाङि कक मास केताबो ने जे सिचुएशन सिनि माथाय सकते तो जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थानि मा साननाय केसाबले पावर तो सीपीएम बुया कांग्रेस बुया द अदर्स जरा दाबो इंडिया खाने कांग्रेस जे एलाइड पार्टनर बा ग्रुप दङ आ ग्रुप तो मायाबले गरो सब पार्टी इन पावर बीजेपी सुनो रनानि बागै कक सामबायनो बरक बहायनो जरा जरा मानजाक बले नुक्ला बिलिसन के दिल्लीव बाय जेटा बुबुग्रा थां कक सामनि बु अमित शाह बाय कक साबा स्वयं देशनि होम मिनिस्टर है का होम मिनिस्टर बाय कक सामनि आबर तो रंग बरक बाय कक साइ दंमनि कालायाबले राइट बरक बाय कक साइ दंमो कालाय रुमारिया तो बनि ब्यापार इनका अबन नुगिनाय ओ होम मिनिस्टर बाय कक सामनि फिक्स जानो नुगिनाय जदि অন্যরকম পলিটিক্স অন্যরকম কক সানায় বনে মাইলিস বাগে পলিটিক্যাল বেনিফিট বাগে কক সানায় বনে কনফিউজ খানে বাগে নেনে অন বিহাফ অফ ত্রিপুরা মথা অন বিহাফ অফ বুবুগ্রা এসে সুং বুবুগ্রা ওয়ারিয়ার হিসেবে এসে সুং ত্রিপুরানি ত্রিপুরাসানি ইংনি খরকটা সামুতানাই হিসেবে जों অবনো এনশোর খাইমানো বরং থানিও কোনো কনফিউজ নানি কোনো লামা করি রুম করি যে বুবুগ্রা না কনফিডেন্ট নারদি বিশ্বাস নারদি বুবুগ্রা যে বড়ই কক সাইতো আবার রাইট পারসন होम मिनिस्टर अमित शाह सिनी स्वयं देश नि बबे कक सम राइट पर्सन कक से ना अनि सुंगमंग के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी कक सम नाबो राइट प्राइम मिनिस्टर गुड इंडियन प्राइम मिनिस्टर कक से विधानसभा वो त्रिपुरा मथानि एमएलएस रो कक साया बा अपोजिशन पार्टी नि रूल जे तंगमन आबो खलाय आबो कि सयदा आ एलिगेशन आबो इलिगेशन आबो बेसलेस आबो बरो कक खनाका कोनो একটা চ্যানেল ফনমনো কোনো সাংবাদিক ফনমনো জেনারেল পাবলিক কক সেমনো কোনো সময় খানাকা বড় অঙ্ক হ্যাঁ খুনজুও কাইসা जों कक सेरा सागांके रांचाक नि सामान जेवलो आंथां हांगारनि सांगि जामाहाय आपति आसो रांचाक जपिलेनो आंसाव दाव 100 जना बड़ गाना गाना गा साला आपति जोंबा একটা रस रक खेला रक खैलेबली आं दाबो ननो गनो सागा नंगनो ननो रांचाक जदोनिके सेरे सेरा सागा रांचाक से हांगार जायथां जोलो आपति के बड़ कन्फ्यूजन थांगो खानामानि কিন্তু আসল জেনুইন তো রাংচাক से सावा आं ननो कि आबा एकेनो दाबो कुई ककनो जों बिसास खायना नाय जे बुबुग्रा स्वयं खुद चिनि बुबुग्रा रय्याल फैमिली दाबो चिनि बुबुग्रा महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर मानिक बर्मा जों मकलै नुग्लाबो अब बरकनो आयं होम मिनिस्टर जेटा प्राइम मिनिस्टर बबे कक साइतो माने और कोनो बेजायला करै और कोनो तामहनाय दाबियास कोनो रूल करै आजागाव काजागा जेन्युइनलि चिनि बुबुग्रा फाइट खायतो कक साइतो चिनि ऑन बिहाफ एंटायर Tipra indigenous people population in Bagay. Count Bagay, Sini in a party in appeal. Patient, Dodge Mohorban once of Kogaka. Patient no, they couldn't show me success to them. Patient
কোনো সাকসেস মানে আব লামা বকে ani sungmung tabo bosrai srai yako বিধানসভা নি ফাতার থাংলি আছে বিধানসভা নি বিসিংনি কখনো বিধানসভা বো ত্রিপুরা মত হাতে রাজন এমএলএ রংনি রোল অপোজিশন পার্টি হিসাবে অপোজিশন পার্টি হিসাবে কয়েকটা সেশন থাকা যাব নিউলি ইলেক্টেড মেম্বার্স রক বা সিনি আন্ডার দি লিডারশিপ অফ দি প্রেজেন্ট মহারাজা এন্ড ইনসাইট নিনি অ্যাসেম্বলিও তঙ্গ এলইপি তঙ্গ টোটাল বড় দি টিম পার্টি নঙি রিপ্রেজেন্ট খানে রক টোটাল সিন বড় রিপ্রেজেন্ট খানে রক বড় ওয়ার্ক আউট কেমন রক সাবন অপোজ খাইকেবা গভর্নমেন্ট খাই তঙ্গ আবন তো সিনা নঙ্গ ইকে চিনো सिगाङाव जों दाबरम दि 30 सेप्टेम्बर 30 सेप्टेम्बर जों सारा एडीसी जों बन्द खालाया स्ट्राइक सक्सेसफुल मुभमेंट साबन एगेन्स्ट सब गभर्नमेंट दं गा जारा दाबो जे क्रिटिक्स खाने रक बा एगेन्स्ट कक साने रक जोंनो समालोचना खाने रक परनो मकल बरक खुक आन्दार फन दखना बरक पलिटिक हयतो बा पारपासफुली बरक के बाय कक फुंजागि साइतं हाजे त्रिपुरा मथन बिब्रान्त खेनेन बागिने बरकनो अनदिगि डाइभार्ट खाइथानान बागिने मो एक्टिवली भूमिका नाय दङ अपोजिशन पार्टी जारा दंनाय रक बा कक साने रक बा किसु मीडिया बा आपतिफोर नङाना हयतो बखनाय बसङै मानना आबै कोनो स्कोप करै जेटा त्रिपुरा मथा कुबि कुबिनो अपोजिशन रूल नाय दङ दाबो इवन चिनि पाब्लिक इंटरेस्ट थाङि कक साइ दङ दाउ जे गुरि दङ एलाका डेभलपमेन्ट बागै नाय ऑल एमएलए रक फोर्स बरनि सामु हुमंग सोंनो गजे फोर्स फुलिनो बर काम खालाय दङ काम के याप्रि रि दङ इनके टाइम टू टाइम गवर्नमेंट निजे बिमे कंसर्न मिनिस्टर थानोबा सिटी रहलै तंलाय एलाका डेभलपमेन्ट बागिने आरो यांका बन बगे अपोज खायने मुभमेंट खायने डेमोक्रेसी सेटअप काबो तो ऑन प्रोसेस ऑन गोइंग जे सिस्टेम तंगैनो जों खाय दङ ओके ताबो तारपरे नगैबो जदि साइ दङ हंगा तो केबुनि बुखुगो तो जों कुलुप थेबारि मैया केबुनि बुखुगो तो जों थाङै दै खारिउनाय कक से खालै मैया का आबो सानाय दिस इज डेमोक्रेसी नों सागबाय थांलाय तागबरावान शक्ति ब्रह्मथानि प्रक्सा सीडब्ल्यूसी नि अजामांखा बीजेपी नि बी टीम आखौ राजेश्वर निकेबो एलिगेशन से जाके ननो तिसामानि दैट मींस महाराज न तिसामानि दैट मींस जतो पार्टी न बीजेपी नि बी टीम हनमानि अब 2003 नों आकनो अब टोटली बेसलेस जरा सिनी एगेंस्ट एलिगेशन तो बनाय अब बेसलेस अब कन्डेमनेबल जों तो आबनो एक्सेप्ट खायनाखौ जों होनानै बुले we are victim of BJP ni sakanke maharaja bo sakanke saka bubugra bhai rajeshwar debormo saimiya bu until unless bubugra suggestion saimiya ka totally abo wrong kotha barta abo kok sanani musungi kok samani klayo kaboro totally baseless region tamong naboto abo Tipra mothana chajagiya CPM Congress Trinamool ba IPFT borok opposition norokni opposite party ni leader rokse party sha kokno sana nangman tiaba media rokni khukti kasawi femani bahai ma media ni every rights borok kok sam sungi mano karon nungbo to sangbadik nungbo to media person leading kaisa channel ni ha jesem norok bo sungi manabo kuno ekta kulu maka sungi manapti sungi mano abono chung tan bagai defame khaine tan bagai chung but unexpected kaisa leading news उनकोनी बरक पार्सन दो मीडिया पार्सन दो रंग साइविनाय विभ्रांत साइविनाय जेटा लॉजिक एवं जेन्युइन ककनो थांके बिनिनो काहाम को बुंगाव बिनिनो काहाम गटांगे नों कैसे मीडिया गति नों बरक न विभ्रांत खानेन बगि थांना दैट इज रंग आज मीडिया नि स्टैंडर्ड जर तमना स्टैंडर्ड नो बो मेंटेन खाया हाय कलाइजागो किन्तु जोंथ' आबो टाउन सानाय मतो डेमोक्रेसी जत बरनि राइट्स दङ कक सानानि किन्तु अबनो अनुरोध खाने जे आपति रंग बरकनो टैग खाने सकान बा इलिगेशन तुमरान सकान बो काहामके बुजिविनाय सागांके आबते बो तेरंग नायथगो अबनो जों नं चैनल बिसिनि जों आपिल खायमोन ऑल मीडिया फ्रेंड्स नो मीडिया हाउस नो सानामो जों जे बरकनि काहामनि बागैनाय हामिया सायावैने काहाम साकांके आबतेबो वेल एंड गुड आबनो सिनी नंनियो गो स्टूडियो बा ओ चैनल आसुगो बा नंग चैनल माध्यमे जत मीडिया फ्रेंड्स बा मीडिया हाउस नो जों अबनो आपिल एट लिस्ट रेस्टाइन दङ गाहाम Tipralin ni dimannati salsa kaisa political party hasen Tipra sarna revolution tu mani abani yagulo nukha borokni je demand
kaha jaga phai bathak phaike tabu greater tripura ni demand ti hai hasini joto tripura sarok no kai thanchao gaisa jaga ti phaike oboda ki tabu kaha jaga phai bathak painani bakhak thangai tong kaisa channel ni bakhak te je kok sil chamung ti hajak mani abo ki kubui na dang na thangai tong tangi kok sunggan ke social media wo a kok aba allegation phaimani yagulo maximum comments akok kubuino tipara motha BJP ni victim ni maximum tipara sarok comment khlai dong nangabon tamni saga bule mon democracy o onek borok kok sem 100 bising 100 to sung tipara motha ni support tumna mu jung phono borok phaya ko ka to jara phaya rok to abo kok tisane no kok ek nai kok sanai tekesa borok ni tekesa party ni kok sanai কিন্তু जों अब एनश्योर खानामो जों जे त्रिपुरा मथा कुनै दिन त्रिपुरा मथा बीजेपी नि बिटिम मांगला कांग्रेस नि बिटिम मांगला किन्तु जों कंडिशन चिन बरक नि इंटरेस्ट जे कोनो पार्टी नि पावर बरि ना जों बबाय पॉलिटिकल टॉक खाने नि अब तो उचित आबं दरकार गा आ कक साना थामो बाय बीजेपी नि बिटिम नि सामन अब तो लॉजिक या अब तो एक्सेप्टेबल बरिया 가자 아버ซึ่ง버럭 제 6 센스 마 동네 지는 커먼 센스 마 동네 제 yes 제 त्रिपुरा मथा पार्टी जे दाबुक जे रूल नाइ तंगो दाबुक जे बन एक्टिविटीज बन जे दाबुक जे मूवमेंट ऑल राउंड बाय इन ऑल रेस्पेक्ट जे काहम न फ्लाइ तंगो अब कक जे जों सबसे बुखाव तनान दरकार तबो थिक जों साइमन जे कॉन्फिडेंटली जे पब्लिक 100 बिसिङो 80% न सिनि बरक दाबुक जे त्रिपुरा मथानि the leadership ni pura confident dong katai 20% sing gradually barno tebo o jaga o sini group tumna ni ba sini wansuma tumna ni abo sing jabu chesta manam 2018 ni sikang solo paltai ke slogan CPM sarkar no sabai kya ba CPM party no tosno skhaideka tabu buskang no jorabo Tipra motha BJP ni B team a slogan ba allegation norong thani kuno effect atui phaina bahai bancho abo maya abo borokun dino khunjo kawglak saglak karon chung kuno somoyo bijibin bitim mongmaya bo unglak aun bagai okok bastobo kuno dino porinodongi abo bastobo phai sopoya reality o sopoya mukthango sopoya gaun bagai chung saimon je borok sino defame khainen bagai nei सुनो सिनी वेटेस्ट न सके नहीं सिनी पब्लिक नि जे पॉपुलैरिटी न सके नहीं बुबुग्रा नि पॉपुलैरिटी न सके नहीं पर काबो खाइने अब अपोनेंट पार्टी जरा सीपीएम तंगाय फनंगन सीपीएम ने स्पाइनेस बा सीपीएम ने स्पाई मीडिया नि बिसुं के बसे तंग बा भाई सीपीएम ने स्पाई फंगमन बा कांग्रेस स्पाई फंगमन बा बीजेपी नि फन बाक्स खाइमन बीजेपी नि पार्टी तंखन बरबो तो सुनो दुबो खाइने चेष्टा नाने बर पार्टी नि इंटरेस्ट কিন্তু जों आ जागाव जोंनि याकुंनो जों हाखर सरनानै सिनि कुनो जों सिदुदै जों हाखर सराया अब बुबुग्रा कांगमनि सो जे बुबुग्रा एक्सेप्शनल आलादा लिडार्स बन बगे जों बिनथन कॉन्फिडेंट जों अनेक बছর पॉलिटिक्स अफ खाया কিন্তু बुबुग्रानि प्रति जों दाव फुल कॉन्फिडेंट दङ जे थ्रू बुबुग्रा कुनो একটা सिनि बिग अचिभमेंट बुसकांगो सिनि फाइनाल स्ट्रागल जों बनलगिसे नानांनाय nung khorcha tabuk CWC ni ojama party ni sakha ase kotorma allegation tisa jak dong nung thasing saka wiki bo sai tong ka jeng tamo khainai that means norok tabo allegation na accept khlaina mane hainai jisuk din norok o allegation na ti official statement dia ba kuno protibad khaya bahai kilo mon nai प्रतिबाद तो दाबो खाइ दं लेबिना बनो बिनार जे प्रतिबाद बिनाबो टोटली बेसलेस party ni bahagi taw jora बेसलेस officially party ni bahagi kono press release press meet खाइमोन अब काइसे पान नगि माया को तब नों सिं माने बुगारान बनो रिएक्शन सिंगले सिनि पार्टी नि सि फाउंडर वन वन नि मीडिया नि बिसिं सिं माने बनिजि साबनो नाकस खाने आर सिनि प्रेसिडेंट दङ सो ऑल CWC जरा दाबो मेंबर्स दङ बरबो तो सानायमो सिं abano against जों सानाय personal reaction जों personal reaction सका अब admittable या बिनाबो acceptable या bo je kuno borok bo individually saitongkha ba kuno media person saitongkha ba media house ni kuno community ba member saitongkha abono जों accept khlai abono जों condemn khlaio totally baseless fabricated abo design samjak bano kuno borok bai
আনবাগে আবার আপনি ডিজাইন কথাবার্তা जों एक्सेप्ट खालायो अब टोटली सिनी इमेज सिनी पार्टी नि कोनो टार्नाइज खाइनि बागे एकटा कन्सपिरेसी मानाबो काजि बकेबो साइतो हादो जों बनो बादा खाइमि अब आं नन सागाम डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी बट व्हाटएवर ही utter ba mad his statement this is completely against the line of thinking nini Tipra Motha ni abo जों abono se सोंनाय जे abo जों एक्सेप्ट खालायो बाबा कक कसर मं दं नाय ओ एलिगेशन न खनाबै सोशल मीडिया बा बखाउद्र मुद्र नाय दं अबन बगे एंटायर सिनी जे जनरल पब्लिक ऑल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन सिनी बरक उंतुं कुन बरक उंतुं अब टोटली फैब्रिकेटेड सिनी Tipra Motha ni इमेशन न सखरेन बगे कंफ्यूज खरेन बगे ने काइसा अब कगलाम आताइजाक अब कगलाम तब स्प्रेड खाइया अब डिजाइन खाइजा अब न विश्वासता खैदी अब सिनी उनकोबो जों मा तन्नाय जे बुबुग्रानि जे साइतो मुंगो कॉन्फिडेंट मा तंनाय आपति कन्सपिरेसी नि कग्रनो खुजोनाय उइनाय सिनी थानसने लामाव जों तंनान जागो जतन तंगाके अब काम मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना उंथुं जतन हायना उंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमका अरब सावो जे opposition ang naninggang ke kasi political science ma po na janai ni chimino political science ma po ro je opposition rule ka monna ang tini sara mo sung bono nge chintao bin han je political mane birudhi bahke rule khai jeng ma sang sinai political science ke kata ka ma political class na je ma sang las naita amo jeng sia ma ko sibla tini sa jora Tipra Motha opposition rule khai ni khai tu but ang kasi bono boida khai na mo sung Tipra Motha alu dambari mani bagai protest khane bo Tipra Motha pias dambanan bagai o Tipra Motha protest khane bagai asya Tipra Motha nasib nu bin ideology tongo mogreta Tipra land Tipra sone permanent solution bagai se o Tipra Motha ase mani actually je 2-3 din sekang je kaisa social media o je viral ngkha mo viral o fresh jeng nukha jate hin je koksil jamani je Tipra Motha BJP ni B team hayake chini Tipra Motha ni je opposition leader चुप पुनो कॉक साया असेंबली वो पुनो अपोज खाया ने जे वायरल मनी मो एक्चुअली बेले चिंग तो कॉन्डेम खायो मो बेले सिनेमा सिंसा नि सिंसाय मानो एक्चुअली साना थाका के किसामा हसिनाय जों एक्चुअली नाइने दि जस्ट अबो Tipra Motha जों द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आर Tipra नि इतिहासो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मन उपिला जे जों जे 13 जन ति अपोजिशन अफ फाइकाव बेले ककतर আর যত মিডিয়ার অন্থানি প্রুফ দङ Tipra Motha যে পুরো অ্যাসেম্বলি আসক্ষা যে 2023 নি পরে ফার্স্ট অ্যাসেম্বলি সেকেন্ড অ্যাসেম্বলি প্রত্যেক সময়নো जों गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों जे गभर्नमेन्ट सामुं जाया खामनो जों प्रोटेस्ट खाइ फायो এবং বাস্তব যে ইন দ্য মিনস অবয়া যে অপোজিশন হनै
যে সরকারি যে কোন জায়গা অপোজ খালি নাম বাকি जों অপোজিশন দंमानि কিন্তু সরকারি যে জায়গাও চাইয়া দङ जों आदा অপোজ খাই ফায়ু আর সানা থাকাঙ্কে তাবো তিনি ত্রিপুরা মথানো যদি বিজেপি नि बी टीम गांके অরতো ত্রিপুরা মথা তো নট অনলি অপোজিশন লিডার इवन बुबाग्रा दङ जागा बुबाग्रा लिड खाइ दङ दैट मीन्स नों बुबाग्रा ब्लेम खाइमानि खालाय दङ तो जों और स्राय सै नुगै दङ जे हम हायकायसा जे ओ जे एलिगेशन फाइमिनो सम्पूर्ण जों एक्चुअली कन्डेम खाय এবং ত্রিপুরা মথাनि एकमात्र जे पार्टी जे तिनी गवर्नमेंट माने गवर्नमेंट एगेंस्ट जों एकमात्र मुभमेंट खाइमानो गवर्नमेंट एगेंस्ट एकमात्र त्रिपुरा मथानि बासाय नं नुखना थांनाय 13 अक्टोबर जों जे जागावो खुमुलुं हाय जागा जेपी नड्डा फाइ पन्दसे बरक 5,000 10,000 कारिमेया जे जागावो त्रिपुरा मथा तिनी आफ्टर इलेक्शन बो जों तिनी 50,000 बरक तै जों गैदारिं खाइदो नं नुखना ত্রিপুরা मथा माने सिगांबो एडिसि बंदा खमनि जे म अमाय सक्सेस একটা ঐতিহাসিক जों रचना खाइ दङ जों अ जागावो तिनी बाहायके ত্রিপুরা मथा जे बीजेपी नि बी टीम ङैमान आं तो बेलेवा नामा सिंसां जाखा अकनो कन्टेन्ट खानावै आर ता कासो जागा जों नगो जे अपोजिशन लीडर चुप नि बो जे खाइका जे एलिगेशन तो बुखा जे हे बो बिनि खानायपन तो बुखा जिसपन तो बुखा म तो बो खरस मीडिया बो तो साइमानो जे नगै मानो जे चिनि अर नायनाय खेताबो जे फर्स्ट इन अपोजिशन लीडर नाय ताम खाइका बो जे फ्रो रथ यात्रा फ्रो नुखना कुमारगत 6 जना बरक जे डेट ओंखा सबसं कक्टिसाखा अपोजिशन लीडर एकमात्र कक्टिसाव पहिला फ्रो गवर्नमेंट जे कम्पनसेशन থেকে শুরু খাই और तो बकुल टिप्रासा वानसा नायाब्ले जों जगह ब्लेम नुखा जे आलु दाम बारि मासे पियाज दाम बारि माने कक साया गसे बो बीजेपी नि बी टीम थांगो अपोजिशन लीडर बोताम साया दंखा तिनि जों नुगो असेंबली हाय एकटा पवित्र जागाव थांबासै 10,300 नि कक साका जीआरबी तिनि कक साका थाव साखाबा थांनाय जे सीपीएम 2018 to 2023 जरा जे 16 जना जे एमएलए तंगमनि यागुलो जे प्राक्तन मुख्यमंत्री मानिक सरकार जे अपोजिशन लीडर तंगमनि कक थाइसमान सालिया 5टा बस राखेन लाइ हरका आफ्रको ककटि सेमियां तिनि चिनि अपोजिशन लीडर जों साना थांगांकै वन अफ द बेस्ट हंजागोसं मो सुदु तिनि ত্রিপুরা मथा सिमिन छाया इवेन रुलिंग गवर्नमेंट पॉइंट से मासाव जे चिनि अपोजिशन लीडर ब्लैक कक करम एवं गवर्नमेंट जे कोनो जगह बेकायदा खिलाय थानि एक नम्बर एवं तिनि सुदु ত্রিপুরা जन फातार बहायनो तिनि चिनि अपोजिशन लीडर जे बरमना अनिमेश देव बर्मानो जतन तिनि सिनि दं ओंखाय जों नुखना जे ता चिनि असेंबली नि सेकेंड टाइमो जे जादवलाल नाथनि जे पर्न फिल्म जे नायै ত্রিপুরা मथानि ताइ अपोजिशन हंतो जों इवन एमन खाके ऐतिहासिक कायसा रचना खाके जे अमहाके मुभमेंट खाने नांखा गवर्नमेंट किंतु बाध्य मांखा जे असेंबली जे ट्रेजारी बेंच बाध्य मांखा जे बनो एका तदন্ত खाने निबक आ जागा नुखना चिनि 5 जना अपोजिशन नि टोटल एमएलएस रो प्रतिबाद खाइमां सस्पेंड खाइजाक आमनि बिसिंगो खरक काम मखा ত্রিপুরা मथानि के ত্রিপুরা मथाना बाहायके बीजेपी नि बी टीम हिन साइमान का बो सम्पूर्ण कासे एलिगेशन कासे सम्पूर्ण अब बेसलेस कासे तुबि फेमिनि गब्र जोंको दिनफानो पाब्लिक ना मन साव अब जोंको मतिफानो गसे नाजाननि कक गब्र जों नो गताय साइने हाय और तो गोबां आं तिनि बिनि भिडिअ नुखा सिनि समीर बाबुनि भिडिअ नुखा तिन लास्ट अब आं सामाया अब पाब्लिक सामा जेनि सो और आं बिनि भिडिअ क्लिप दं आने जागो दङ आनो बैकमा भिडिअ क्लिप रहरका और बसाव जे अपोजिशन अंगना निगांगे कासे पॉलिटिकल साइंस मा पढने जे नाइनि चिमिनो पॉलिटिकल साइंस मा पढो जे अपोजिशन रूल ता मंगना आं तिनि सानामो संबनो गे जोंताव बिन हाज पॉलिटिकल माने विरोधी बाहायके रूल खायजों मा सोलोंसिनाय पॉलिटिकल साइंस जों थेका तालखमा पॉलिटिकल क्लास 9 जे मा जोंलासिनाय ता तामा जों सिया मा खबर सिबले तिनिसा जरा ত্রিপুরা मथा अपोजिशन रूल खायनो फायदों बाट आं कासे मनो मयदा खायना मुसुङो ত্রিপুরা मथा आलु दाम बारि माने बगै प्रोटेस्ट खाने बाय ত্রিপুরা मथा आसे पियाज दाम बारि माने बगै अ ত্রিপুরা मथा प्रोटेस्ट खाने बाय आसे ত্রিপুরা मथा नासिक मु बिन आइडियोलॉजी तंगो मग्रेटर ত্রিপুরা लैंड ত্রিপুরা सनि परमानेंट सल्यूशन बगैसे अ ত্রিপুরা मथा आसे माने खार नोंबनो जस्ट आलु दाम बारि माने प्रोटेस्ट खाइलिया पियाज दाम बारि माने प्रोटेस्ट खाइलिया ने नोंबनो बीजेपी नि बी टीम हिन मानसिना हायदा आं जस्ट बनो क्वेश्चन खंगा ता बसाव जे पब्लिक अफ साइट दंनि पब्लिक नो आं सानामो संगो आं आसा खाय पब्लिक तो कोनो आमति सानानि कबिया गे चंगरो साइसे नुगै दङ जे अमहाय एलिगेशन तो माने सम्पूर्ण मिथ्या एवं बेसलेस एकटा एलिगेशन दुइ फै तादे जों साइमानो जेटा त्रिपुरा जगो ত্রিপুরা मथा अमने एकमात्र पार्टी जे ত্রিপুরা सनि कक साइट दङ ताबो जे जों चिनि डिमान्ड तिनि जों मुभमेंट खाइ दं कारण ত্রিপুরা मथा कासा मुभमेंट
orang teh allegation bo khanaka je जों केबनि शत्रुया bo sai tongo jeta जों केबनि शत्रुया जों BJP नि बुया आलादा पार्टी नि अकक ठीक जों आगे साव जे अपोजिशन हंगन जों जे जों गभर्नमेंट नि जेकुनो सामं काम जों अपोज खायनाय आबो चिन तिनि आइडियोलॉजी ओकर जों सावो जे चिनि अबनि मेन चिनि आसेमेन कारण खा जे जों चिन तिप्रासर डिप्रेक्ट खय तंखा अब क्लियर नांनाय जों तिनि तिप्रा म थाना साव बी टीम हम बाचुला सान थांगन साव बी टीम हिंगन को बो सीपीएम नि किछु नेता रो तिप्रा म थाना ब्लेम खय जे बीजेपी नि बी टीम नि अनेक समय जों खा ना आसा खय अब आइन हयते पन फाइमानो अम हाय एकटा मन्तब्य जेटा चिनि तिप्रासरनि हामखलायाव बादाङि बासो कारण चिन नासिक मुंखौबन कासन दङ जे जों चिनि तिनि हायदिनो इन अरनि अहानि तिप्रासरनो अहानि इन्डिजिनियास नि कासे पार्मानेन्ट सल्युशन जों नाय आन बै जों केन्द्र तकमा खयो अनेक समय स्टेट बै जों तकमा खयो अब स्राय नंगौ जों कोनो ओपन सिक्रेट कोनो प्रक्रिया जागो बुबाग्रा जे जागो तङै दङ बुबाग्रा कक साव गमनि मीन्स अब एज ए बीजेपी नि बीटीम थागाबति जों जे समय जों फाइट खयो जेताबो चिनि तिप्रासर बै जों फाइट खय दङ region tamang na ulo kubo saudi yak tongman mas po political party yak tongman ni thinking bai abo to saiman ya tobe khai sabo indicate khai dongkha hoyto kono chokranto tongnai abo khai jini kisa doubt tongo karon bo chini boroni je thamsao je Tipra Mothani buskani je achievement no ekta bada khani ni bagai kaise chokranto ekta chaos ekta onkhari rimanu nadi actually abo to public to jonogon saimanu bo sil jakhaino je Tipra Motha BJP ni B team thanga abu kono kok in future ta monga bang saimene bu saimia in the means of je Tipra Motha je B team ngan kono प्रश्न इ जों ओ जागाबो साना थागा जों साइमानो जेटा जों Tipra Motha नि जे चिनि जे पार्टी अबनि अबनि एमिन आइडियोलॉजी दङ जतनि जों चिनि आइडियोलॉजी दङ जों चिनि सामनो जों खायो इन द मीन्स अबे जे जों BJP B team खा बा चिनि और जे एलिगेशन तु बखा मतो सम्पूर्ण चिनि पार्टी नो ब्लेम खाइमानि दङै दङ no nukhna taksa jagao kabamo chungnugo je jagao tini chungo pressure nukha o belai bani kothok ekta mane taman sanai bono chela bese thungma hai chini daronjit jeta chini honorable MLA botam sa chini daronjit jimi se samung khai tongo te baki khailia amno siya banang sachin jung maru daronjit samung extra khaini tongo kaham khai tung we are accept we are proud for him ngai bo saw Tipra Motha abar kuno kok saya Tipra Motha abar B team ga chini daronjit bo honorable MLA bo to Tipra Motha nim le bo phatani able na go jaga bo na di content bo jaga thang soi doi kha ga o content actually of totally ekta mane oro chini bisho ekta sakagna ni kaise ekta chokranto choli domo srai sai jagota ani wansok mani kama kinugo kan bagai ang jonosarono chini public rono mon sanamo sungo kisu media rok actually obono onno babe khai mane onno babe khat lang thanar chesta khai isu media ni samane ei alka media rok sake to ase effect ngala kham je media nor bibagai dora kaiso talai kaham to ki nor ki sampoto am media no tau khatcha ke nor ne kintu bahai ma to mo alka kuno jaga bo photo conspiracy tong da mane paki no na actually amti ya chini support tong ya ko gya bangma channel chini support bo tongo basin channel saje ya amti bo tongo that's not matter je boro content to kha a content se jung follow khanin dor atta kaisa ang media rona maso barbar chung nai nai di tini sana thaka angke ang no go khabama MLA rona blame khaise go jeta opposition ni MLA ro ani constitution correct ang kham hai chung MLA rona blame khaise go কিন্তু আনি জম্পুই জল তাবো সাব ডিভিশন মানে প্রায় 12 বছর কাই সাব ডিভিশন হসপিটাল করে সাব ডিভিশন চিনি কলেজ করে তাবো চিনি সাব ডিভিশন ম্যাজিস্ট্রেট করে মানে সাব ডিভিশনের যে দরকার চিনি সাব ডিভিশনাল চিনি সাব জুডিশিয়ারি গতাম নাই বনো সাব ট্রেজারি করে जों तो कक रेस नि खाइ फायो सब समय न बट गवर्नमेंट याव साबनि फेलुर साला अब के आनि एमएलए फेलुर आं एमएलए मन कखर वाइफ संखा कयमा संखा मा ओनली 7 मा बाक्सा मीडिया रक अबनो जे कन्टेक्ट हो जे एमएलए कोनो सामं खाय एमएलए दंखान कोनो लाभ करै अमथो कन्टेन्ट ति फाय गा अबनो आं सानामो संगो जों जदि मीडिया जदि फोर्थ पिलार दंखान खाय जों जारा गवर्नमेन्ट दंनाय गवर्नमेन्ट जत किसु मेकानिजम यूज खायो गवर्नमेन्ट मेकानिजम opposition MLA just साननाय प्रतिबाद खायनाय जों अबसे गचिनि स्कोप बर फाय असेम्बली थांग चिनि स्कोप फायो जे अबनो प्रोटेस्ट खायनायनि बा अबनो जों डिमान्ड खायतो माने चिनि सुजुग फायो एसे असेम्बली थांग जों सानानै गाइनरक साइमन जति साइमन जे असेम्बली Tipra Mothani कुनो MLA ताबसा जरा आसुगै तनिया 13 जन बिसिङो 13 जन जों एक्टिवली
जतनो जों कोअर्डिनेशन बा जों सामन खाइ फै दङ अरखौबो केउ बसे खायो गोबां खायो आबदि कुनु क्वेश्चन करे ओंखाय अर बाक्सा बाक्सा साजागो जे 13 जना एमएलए जानजार कन्स्टिट्युएन्सि ओ बो बिनि बेस्ट बडी दङ ओंखाय गोबां सुबा माने कग्राबो फाइखाव जागाव आं नुखा जे पनासिम सुबाय दङ हाय दङ एक्चुअली आं सानाम संखा मसे केबो सुबालाय थानो media telang ngei सब समय rang ya phamun sung phun gime ang phuna bo kok gya bus ta nai ni google ta bo to boro rok rang bo thang sung subana nang ya online joton transaction ga abo omro no tui ekta issue tu phene abo an mote ke bo সম্পূর্ণ একটা চক্রান্ত অঙ্গি মন হয় ওয়ানসো কথা আর অমুকা ডিভাইড এন্ড রুল খাই তমনি ক্লাই চিনি বিসিংবো কাজে আং কয়নে যারা আমতি কন্টেন্ট তুই ফাইনে রকনো जों ताबुक थानजानायनि जरा थानजानायनि जराव जों निजे निजे जदि सबाय लायखेंखाय अबचिन बाय किन्तु गाहाम आं ताखि सानमो संग जरा ककब्रोक मीडिया स्पेशली जों ता बे ककब्रोक मीडियानो जों प्रमोट खायलाय जे जागावो वानसारन मा सानै केता नन टिप्रासा जरा कक सानै दं बा नन ककब्रोक कक सानै दं बरक सब समयनो चिनि ककना बरक तिसाया अबश्य मेन इश्यूज अमनि बाक्से जों चिनि ककब्रोक मीडियानो जों इम्पोर्टेन्ट दिउ किन्तु तिनि जों ककब्रोक मीडिया इम्पोर्टेन्ट दिमन यागलो बहायनो अब दखान बाकी सामुं खाने थांतनी अम हाइके जुदि बरंनो माने हयरान खाने चेष्टा खाइ दंखाय काजे अमनि विकल्प बरक वान संनाय हेस काजे अमनि विकल्प बरक वान सकनाय कारण दाबनि बरक बासो चें चें रांगलिया जे बरक ताबो जतनो एजुकेटेड बरक जतनो साइमानका जे तामु कबुइ तामु चेंग्राबो सते साइमानि थांका हामबाय पार्टिकुलर एमएलए लीडर ऑफ KOKPIN याबा alka issue nanti chikan issue nanti participation present kai no present kai chada man ubi man ya bawa issue nanti kamu cooperation present one ya ko tarmane abo ki public of one shop mana ni kaisa set party semi chal gara wo ne point top na abu kai ke amti ya jengom no afse level जों तलांगे को कारण अब जों जरा रिएक्शन न नाय तो रिन दङ पब्लिक सीन दङ जोंहासो मति चिकन कोनि शोनासो बरक जोंहासो थाना मुसुनिया कारण जोंहासो कम हाइरमनो तै चिन खाइनैबो चिन मोटिभ बुया कारण जों तिनि नासिक मुं काइसानो दङ जे एप्रासना बाके जों একটা পার্মানেন্ট সলিউশনে সেফগার্ড নাই আজাगा जों दङ जों केबनो माने ताहने बनो रुतुक लायै साबसाया आजागा जों थांलायग्ला कारण चिन नासिक मुं काइसानो दङ जों चिनि बरनो जों बाके सेफगार्ड নাই constitutional solution बाकी जों तुई फाइमानाय obviously नासिक मुं अ जागावो जदि केउ बरो चलन साजे एखा जों कुन खाइनेन करै बाति नासिक मुले आलादा चिन आइडियोलॉजी दङ आनि आइडियोलॉजी ने ब हामजे एखा तांकुन खाइनेन करैना कारण चिन आइडियोलॉजी काइसान दङ जेटा जों बाहायके constitutional solution तुई फाइमानाय अ तिबासन जों बाहायके सेफगार्ड दै माने अबन चिन नासिक मुं सुआसु आमबागै जों केबनासो ब्लेम खाइनाबो थांगला केबना चायनाबो थांगला जों आरो जदि ब अमतिं खाइ दंकांकाय अम रिजल्ट ब गाहामगन माने बिनि बहाय tahu sari ko nung iman ka buhiya so dia kok sanay ro open to reaction sanay ro kok to ma way kanero ni so information case tar manne ki position ti da tabu away kanero panoro reaction sanay ro to na information case paima to case da kanero ni na kok khai sogyo tala patro nu khana ro jotono karon sogyo tala patro bo amti nang khabo bo biang thangi biang sa saimeya atum haino bo na blame khayo बरक सावनि सावा जागा जों नुखा जे बिनि जे लास्टनि जे कन्टेन्ट नुखा अब आं सामाया बैसामा सिनि अर नुखा न आरो तंले बिचिनो भिडियो दं जतन अम कि बैसामानि कक दे ना बसामानि कक अर फ्रासे दं किन्तु कन्टेन्ट बरक जतन बरक बुकाया गबा आं ताव न खरकसा बरक बाय जाहायनो एलिगेशन दुइ फेकिया फना साबलाय क बैसाव साके दंनोबा अमतो একটা অথেন্টিক ডাটা মানে বলে কারণ বিনি মিডিয়া তুই বিনি চ্যানেল তুই যদি লিক মানে অবন প্রেসিং থাকতে অব বিনি আরনো discredit থানায় এবং বিনারণ কিন্তু অবনি রেসপন্সিবল অবনো কিন্তু গবত নং হানি বৈশাওন সাকে তংলা বলে তাওকে রাবো হাই বৈশামানি কোনো প্রুফ লিসা জরা ইনি পাবলিশ জরা তিনো লবি মান প্রুফ দেখাই আবো তো বসি সাইমান সেনাই বরতি হেকিয়া ও পাররাও থাंदे सुन फाइया साइमिया आं तासिन पुजाउन साका अ कन्टेन्ट बरनि फाइंगा कन्टेन्ट खामो सिपिएम कन्टेन्ट फाइ अनेक समय सिपिएम रो बाक्सना दिउ जे बीजेपी नि बी टीम टिप्रा मथानि किन्तु अनेक समय सिपिएम किछु लिडार किन्तु सावो आंगा सायाव कन्टेन्ट अरन फान फाइमोन आंसो তিনি একদম নাকমানি একটা কক সংমা বাগै আবার একটা লাইবোমা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি और তিনি 13 জন এমএলএ গৈ অপারেশন আচুকজা
leader bo Tipra Motha party ni no ni saimano opposition leader sini borong onemes de boroma ke jebabe sini borok kaisa asawoi একটা sini borong ni musuk mani একটা mukti mana musuk mani abono musuk ri jotto no subawoi 13 জন এমএলএ সামরাকা 13 জন এমএলএ সানামানি ইয়াগুলো যেপুরো 13 জন এমএলএ পয়লা বিধানসভা পচেংপুর্ণ जों sini tipasani isunoti chiri khokka kabangma hoise ma khaika ke tebli sagoro ma kaka isunoti ar bebak tabungni বর্তমান সরকারনি বিরোধীনো কক্তি সামানি নাংখা ke বিরোধী tabuk je dol Tipra Motha haina achugi tongya মেন বিনি নাহামুংনো tipasani isunoti tamake bini ekta permanent solution mana nangnai hene bubagara jotno thamchap tei tini soban okhmani ke soban tini বিধানসভা চলি dong tabuk khanaka khoraksa press ni borok no reporter khoraksa botam saka Tipra Motha no বিরোধী party no BJP ni B team ni samani ini belai ke abo khawa dukho nangkha abo ang simiya joto Tiprasa joto lukurang no bukhawo dukho nangjak tang kaum hai kok khrama bagi B team samna han tini BJP by alliance ke sorkar tong kara abono alliance party abono B team ni saimon ke BJP by election 2023 বিধানসভা election BJP by fight khane kintu o jaga 13 জন MLA ngo abo CPM by fight dia কোনো কংগ্রেস by fight dia direct BJP by batai no kintu o jaga 13 জন MLA ngo ang bachama jaga BJP no hari nang MLA ngo ke bahaki BJP team nai BJP team ke to bacha oi chen khai sate chen ong ke se abono B team ani ke musang kham BJP no kabangma bulbai mesini no ini o jaga MLA ang simia kabangma BJP ni prathi no mesini no kintu MLA ngo ke bahaki B team na kalai ka haino yago kemana nawoi ributa hanai khaikeno bo ributa nang thai aise ributa nang ke binora data tong nang nai kok sana sekang beba kisu sukurbai chaimana jana ke jabuno ributa nang ketang ke ributa thani beba data tong beba bosiu ke bo saina romna ni bagise bono mokol phongna bagise ributa rok ni samung ke ama hai boro rok ni bukuk khanawoi belake boi wana jakha enke wansuka je biti mani eto bosor kebini biti minei samung khajak na hema tong abaino bitim ni bukuk phayo enka belake sayam bitim na ke abani purupudi porang phogdi data soh kare amteke ni phunugei ampori bitim ni sana nangmani kintu kuno ekta krei tabake khanaka angmugyako just sajingo khanaka abo boisama baise okok masai so ke o je samani sajinga tini phunggo ekta ano sungpur masaka abo bini kogya bono dagi nai tongo abo bini kogya bonos bukugo tugui ma tongo bagise bo sawhne ang tini sama tongo abo phang ke tabo srai ke nungjanani phang tongani wansuma kaiji ke bo ucit tabo ani wasmote bo ucit kalayo Sabo ni Dagi mongbai bo okoksa Sabo ni bukugo tugir mongbai okoksa bo tini srai ke lukuni besango sawoi bini sampai chang okok ma sohne tini khoma sana na bhaiji থাকে সিমিছে বিনে একটা লামা দফা বা Tiprasa যে সমাজ যারা ইন্টেলেকচুয়াল হিন্দি স্টুডেন্ট হিন্দি ইয়ত হিন্দি পুরি হিন্দি নন মাপ খাই নাই গে উচিত জরা তংসিনি ন বাবনো সেরাই কে সামনে দাগুমা কক্সা ব সাকা সানাই কে যেভাবে ইস্যু তি বিধানসভা তিসাই তং সাইজং পুলিশ সম্পূর্ণ নরক সাকা বেঞ্চ মাকা বেঞ্চ তাং মাকা কবেনি বিরুদ্ধে তামনি খরকsa MLA hamya biru naim bagi जों माचिरे खका कक सामने सिंगना कक सामने जरा सरिया के सिनि कक खनाना बagi टेबल मा काखाइसे बुसक सा साइमे आइसे सिनि खक न खना यांगनो जों टेबल कानन बायद मांका सस्पेंड खाइका लास कक साइ आबनो उइद्र खाइका
Ka rumah ni sekitar tiba seng hoi coy ma khai kya. Hoi coy khai kema jaga khai seng kok mati saka. Ka sini kogo bubagra seng dagi. Kok sabung burum isu je kun isu no kok sabung burum sini borok diprive sin borok ni pamana sola sebagai gera te palan abang ni namone kok sani. Itu sini joto MLA je kun isu no kok sabung burum no sini pamana sola jan rudi gera te palan ni kok mati saw. Abani karon seng dofan bagai kok sana bagai semua sogiyo di pasarok lukurok di pasane kok sari ini orang orang ka bin bagai na bong bagai ni seng kok sai to. Bahaki bitim hene boro nukha. Kabono sana musogo bitim mang paimani borok na hema to buni bitim ke samong khane bagai na bupuno bitim ni wanso. Je borok bini karakter obong no omhai karakter ni wanso go pang sijaka. Kabono belake saya sini LOP sini borong konang onimes deborma যেভাবে কক ছাও একটা লাইভ মানে সেমানো जों आगिरावबो বিধানসভা हाबै नुयाफानो जों नुगो निउस रगो कमा चेनेल ते जों नुगो बिरोधी नेता कक साका मातानो हय चेंग लायो आइनो हम दं का हय चेंगे हाउस एकदम गनुगुलुंगो एंके ताबुं नुखा ताबुं जे बिरोधी दल नेता कक साकाके যত नीलार का खानाय दं बर्तामसा ब जे जुक्ति सरकारा सावो আপনি উত্তর নাই ক্রিং থামো কে বন উল্টা নিন আবো যুক্তি তঙ্গ আপন মানানি নেই মাছ হও কে অমাহাই বিরোধী নেতা সঙ্গমা কাইছে কে অমাহাই বদ ফানে কক সাই দङ কে অমাহাই বংনাসে जों তিনি বিটিম তিনি ব কোন কক তিসায়ানি সাই দङ কে আপন সানামো সঙ্গ বেলাই খেয়াবো ওয়ানা সিংসা আবো एक्चुअली सिनि तिबासा थामसां माने न केना नांजागै बिनि साकसेस सुबिदानि बागै Hansa bayangke bini sakit subida tong lah hemat tong, oke? Baksa ni je okologo bin okolognya tong hakim bini politically subida ni profit ni bagi no, hai kera hemat tong. Hansa tongke o profit maya politically bini faida yang ini hai hemat tong, apa serai abu nujak tong. Di Pramo tanah biji, di tim kembali ke only CPM ni bakal sini sih kanaman. Kita lu kok teman teman sama ni buku bo parti ni ba bo leader ni yak tong na ne yang dikini ni dikit abo to CPM B team ini saka to moto nangke bini kolgo CPM hani yang darak serai ke saiman hoise enga bahake kok mili abo kaisa wan songa ni ব্যাপার kalayo CPM B team ni saw BJP ni ke bo B team ni saw ke enke bo ke CPM ni B team ni da samukhai amahai enga ke ukologo abo kok milima jehetu kemang ma rasani dol keman netan ini ukologi yak tong thansana sebanyak bagi thanta bake political je kono political party ni faida ni tongna bor wan sumani কিন্তু jesek pano sadi serai ke jotono saimano thansana tabo ke ba sebai meya thansa sebai mani kaisano karon sini bubagara dui duli toma bagi tibarsano abanya thansa sebai mangala japan jasa khaidi ulta bo sakses no song thanai bo sakses bainai toba thanjana sebai mangla ni wansu kalau bidan sabau mengsapan kok saya opposition party ni dia opposition party ni MLA to 13 জন MLA no nalachimu berjak mahai mato ahai mato nung tabu proksa MLA ni abu ki kuwi dan ro ki kajapan kok sati the media ro ni to proof tong je noro live mawo dot nugna motong Saya biologi parti ini hasil kena gitu. Mungkin dia cakap apa sama ni national media apa sudah jadi kasih. Bawa hakim yang kira mau mereka media. Bono sanamu jongo, jebabe ekta live mas namjaka. Tapi isu notui shoot di pasen isu notui sini. Jota MLA ni tahu kengma angkoti record tong nai, bu MLA bahai kok saka. Apa ke dua pan bagi kok saya musa, ke ba MLA totoka. Punuk din sadi, punuk me ke bono masa nahi lukuro bebang nahi tong haje si tong ke jebabe ang jiso kok saka apurbo dokhane ni kok masau dokhane nge sini additional budget noti masaka budget lohia gaung bangina sing permanent solution ayo gera tipalan hai khud ang masaka se kemama emele ba kok saka sing gera tipalan ayo permanent solution abo sudu
फरायनाय खायै बरंनो बिबान खायै उ सिनि जे एमएलए तंनाय रंनो बंनि परति नसा खायै पार्टीना दुबल खायै आबो सिमिसिन दुबजागा हायसे स्राय खाय हायसे आबो नकलगा किन्तु राजनीतिनि अन्य राजनीतिनि उकलगा याक दंग स्राय नुजा खायसे जदिनो नों स्राय केमनि अंको करेंके साइजों सामाहायनो फां के फायै अरो दिनै नों जे लामातै साका अ लामातैनो जाते नों लुकुरंनो माबसानै दिनै नों 13 जन एमएलए अपमान खायमेनिया होल जत टिपारसा बुबागनो अपमान खायमेनि काले खायसे अ अपमान किन्तु जत टिपारसानि सज्ज खायगला खायसे अति पासा रेडी दङ যদি মাপসাই अंके जत टिपारसा थानजांगि ननो आव मा अंको आबनि पने कमानो आबो लुकुरक सायमना हायसे लुकुरक खाव सबै दङ हायसे गाबैनो नों दादै जरा दंसिनि फाफाके कुबि कक सावै साव दागि खाय सावै नों लुकुरकनो मापसाना टिपारसा नों अपमान खायगा अकक स्लाय सायमना हायसे जत लुकुरकनो कयनाय बिनि कमाय बिबानो तांदि थानजा तंदि बुबां लग रै तंदि हाकेचे सिनि पार्मानेंट सल्यूशन सिनि मानथाय माने हनै जत लुकुरकनो आं उनकोनि बिसिंतै आं कक कासाना बस ओके के सर कक Tipra Motha BJP ni B team bate ke sa party ni B team mane abo to indirectly sini haseni buba galano sama takal mane galai bobo hakenin bakawa abo tusi surjang mahai surjang ka bobo hakenin hadu kuna abon to sajang saka Tipra jot abono अपमान sak sakno jot Tipra sak sakno अपमान खामे मातंगा तांगै Tipra Motha no hanya saka means abu buagana hanya saka tangga Tipra Motha main no chin bubagana ke bubagana se mane patina direct bubagana ni hanya salya sakse kintu Tipra Motha hanya saka mean bubagana hanya samani bubagana tasung mani bubagana opamang khamen bubagana opamang means sajeng saka joto Tipra opamang ka o Tipra kina asuk tongla abono joton Tipra lukurongno koyo amai borogno seng sinena nangnai amai borongno seng ma sengnai senggei tamo pormantong neng tangi o jaga seng thanjanggei sini dabi mana bagai lama thangtong o jaga neng tangi kebeng hani sila sila ke bono lukurok jotono thanggei boring ting sikalang ting jap tam puri tonang ting jotono thangi bono ramna dokar haise ramai sengna dokar neng tamo nai hanai amake lukurok kintu hakai amahin khanya hanai bini jora tongsin jodino bo Serai sayang kake lukuro kintu ang je samana khaina hema dong ang tini kebangba yang jojo khaini meni o komang sawo jotono bukha tong thayangei jotono opoman unjakani joto lukuro Tipra kintu o komang sai dong gabano tau tulta je bini against kok sanai rong se boti ba mesen yes khaini bai ma tong norok case khaina koni omting kake ba ang salamo song omting jodina khaini mosong tabo ang saka nang tabong khai de haise manongke tabong khai de kintu naigana ta ning kok bai bose miltong orobo kok milkring thana haise mangke nang khai de kintu khaime angke to sajing kok samai kono milkri mane sudu kok simisi kok sini tongo kite eto bosor nang je lepi oi makhang lepi oi je sajugoi nini onyo rup nai tongani kintu o kok samai no kidu punugre kaje ang tamo haise kono geri ka serai serai nungda kamai nase bobo hai kok ka sarmung kok nai o kok si jam nuti haste ga nangai ola to plan man mutta udru nai thanjano mane thanjano te udru nai nuko kok udru dengla kintu sak sangna dukho nangai opamanan jak samse ngui tong kintu khawa jorjak tong lukurok Tipra sarok kintu udru leng yaise thancha tong aise neng hai borok jesek pana Tipra Motha ni birude mohana de birude saitong di thancha kebo sabai mangala khaise o jaro thancha sabainya naikake sajingo saka bose kemai ma thanai ase ka abaino thancha no neng hai borok kabang ma asai phai kok sapono kono thancha no kisapon lori mangala thancha tongnai lukurok jotono thancha tonga ang biswas bini kok bai kono mungsa bipan tongalak kintu lukurok jole jagai bonok tami phino monai abo si reding tong ya abo serai sen nukjang na haite busang मेरे प्यारे देशवासियों
आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरि सितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्तबला हामबाय खुलुमखा যতন বেলায় হামবাই তিনি পূর্ব চাম্পা ছড়াও সিমিয়েছেন পূর্ব তপচায়া এডমিনিস্ট্রেটর অফিসার রকবাই ও ভিলেজ কমিটিনি বিসিঙ্গ তামো তামো প্রবলেম তো কারণ সামুং তাংনাই তো সরকারনি পক্ষে অফিসার রক ইঞ্জিনিয়ার রক পরকসে তাংনাই প্রায় সময় চিনি লোকাল লিডার রক जोंनो मालायखाय चाम्पाहर बाजार मालायखाय साव चिनी पूर्व चाम्पा छरा नंलांनाय दैगोरै लामा हामिया कारेन्ट हामिया हाजार हाजार बरक जोंनाय मालायो कताल प्रब्लेम खानाव अ प्रब्लेम ननेक समाव पगो है बिनि बागै आं चंखा जे जों जदि एसडीएम बीडीओ डीसी रक बाय इंजिनियर रक बाय समस्त लाइन डिपार्टमेंटनि ऑफिसर रकनो तुई विलेजो हाबकाय नरंनि कमप्लेन डायरेक्टली सरकारनि दानि जों पुछग्रिमान है ताबुक जों पूर्व चाम्पा छराव म इंटरेक्शन चेंगनाय जेनि तुलासिकक ब्लकनि भिडिअ साहेबर दङ मानस मोरा सिंह बिनि लगे लाइन डिपार्टमेंटनि पीडब्ल्यूडी इंजिनियर सुमन देव बर्मा दङ YSDM তিনি ফাইনান্স কক দংমানি কিন্তু এই কাইসা জরুরি ইন্সপেকশন বমা থাকা বিনি রিপ্রেজেন্টেটিভ যিনি ডিসি সাহেবর দङ ডেপুটি কালেক্টর তারপরে দङ যিনি পাওয়ার ডিপার্টমেন্টনি সিনিয়র ম্যানেজার নং যিনি ইঞ্জিনিয়ার মনীন্দ্র দেব বর্মা দङ जों बाय तेबो CDP অফিস সি গ্যাং থাকা CDP অফিস নি He is a friend of mine, in fact. Still, Bobo CDPO ni protinidhi nginyo tini phaijak. DWS department থেকে তঙ্গচিনি তাকু খরচ ইঞ্জিনিয়ার তারপরে বো দপ্তর তঙ্গ RD রুরাল ডেভেলপমেন্ট নি ইঞ্জিনিয়ার বড় তঙ্গ প্রত্যেকটা প্রবলেম ননর খরকসাকে সায়াই নং ভিলেজ কমিটি নি পক্ষে খরকসা বসাও इम्पोर्टेंट जे डिमांड आपनो पेश कई आ डिमांड नि परसों तरक कक सालाय थाने बेलाय बेलाय हम आजुके अभी जतन बेलाय बेलाय हामबाय তিনি পূর্ব তকচে বিসিও এডমিনিস্ট্রেশন তে চিনর লোকাল যারা পলিটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ রকবাই আমচাইনি বরক রকবাই কয়েকটা দপ্তর দিয়েছেন তিনি আলোচনা করেন जों बेयाव दं जोंनि तुलासिकक ब्लकनि भिडिअ
तंगो जोंनि चिनि जत्त लाइन डिपार्टमेंट इंजिनियार्स रक सीडीपीयू ऑफिस থেকেবো सीडीपीयू संग फाइजा दिनैनि मीटिंग किन्तु पलिटिकल मीटिंग नरक आनो मालायखे प्राय समय साव चिनि लामा आंगिया चिनि दै नंनान समस्या चिनि अमक समस्या अब ख्लाइनाय साबो बाय ख्लाइनाय का सरकार एवं सरकारनि रिप्रेजेंटेटिव हिसाबे बरक ऑफिसर रक सामुदा वीडियो साहेब बरक फाइजाक और नरक बरनो दाबी जानक मानागा आं कयेकटा कक सानाय आ कक का हाय लामा नरक दाबी खायनन ब लामा 2-3 प्रकार लामा काचा रूट अब किन्तु पीडब्ल्यूडी नि काचा रूट हंगाबो ब्लॉक अथवा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खालामो ब्रिक सोलिंग जराती रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एबा ब्लॉक खालायनाय अब ब्रिक सोलिंग न जखन पीडब्ल्यूडी न हैंडओवर खालायनाय आफ्रुजे किन्तु पीडब्ल्यूडी दफ्तर पिचनि लामास नाम आबो बांसिउ गतै सामुं तांते सिगा जखन नरक लामास नामबो लामानो मिनिमाम 6 फुट वारना नांनाय बा 6 फुट नि जागातै 6 मीटर और 6 मीटर ख्लाय रखांगे पीडब्ल्यूडी आबनो थांगिन हारबाय जदि जों आसक लामा याकादियांगे पिचनि लामा किन्तु उंगै माया आबो मा बुजिनाय नि जा आइलति हिम थांनाय आबनो पिच खायदिंगे बर खायनि आइन कानुन दं तारपरे पिचनि लामाबो आरोबो दाल बिदाल इंस्टीट्यूट बरक नायो पीडब्ल्यूडी तो नायो पीएमजीएसवाई नि लामा तंगा पूरा प्रधानमंत्री नि ऑफिस থেকে सैंक्शन नङै फैयो आमति रूट बतो त बबो रूट लाई इंजीनियर बरक सिउ आरडी नि साबो फाइजा तिनि आरडी इंजीनियर ओके लाइदिको ग्राम उन्नयन दप्तर नि इंजीनियर बतिनि फाइजा नरक पारा बाय पारा हिमलाइमा जागाबो अनेक लामा करी हिम तो गया तुम आबो आरडी अथवा वीडियो साहेब नायनो जों आगरतलार जखन फाइ हिमबो जों बुजियो और लामानि अवस्था बाहाय आनो मालायखा नरक आनो मालाय जा साका आसबे पाइ और विलेज चेयरमैन तंगो मेंबर्स जक तंगो चिनी डिविजनल लेवल कन्स्टिट्युएंसी लेवल जोनल नि चेयरमैन वाइस चेयरमैन तंगो सब जोनल नि चेयरमैन वाइस चेयरमैन रक तंगो विलेज चेयरमैन रक तंगो नरक जतन प्रशासन माय नांगि मा तंगै बरक तो सिन बागिन सामुं दांना बागि फै किन्तु जों बरनो फुनुगै मार नाय बरं नाय आर लामानो आमतिके दाबिता खेदे आंते केसे सानु मुजु सरिनि सि राहायके लामा स्नामके भाइके इंनाय यांतिबो लामात लांगदि यांतिबो लांगदि आबो खनां सरकार चालुगे आंबो माय आमतिके मेंटेन खायनो नाय त्रिपुरा राज्य आं नुखा राज्यके चिकन लामा बांलाके सिरजक बांखाय आमो हाइंगे अबले बुनि हाउस नुगो पुइला लामा रेग्राव लामानि किनारो नक तांनानि परमिशन दु त्रिपुरा कामतिया नों नक तांखा 3 परिवार उलो फाइ दाबि खैबायने आरो कारेन्ट मात लांगे 3 परिवार नि बागै 3 किलोमीटर कारेन्ट सोंनान बुसुक बिनि खरच जोंआबो मावान सुनाय आं ता हाइ कक सागाय बुइसानाय बकि बिरोधी देन ब सरकार बुझंमानि कक सामो जों दाबि खायनान पान्त दाबि निबो कैसे जुक्ति दंना नाय कुनो जागा केबो साव बिदु साहेब न फाइगा तो रमबुना नाय रमबुखे बुजां नाय बिन बाहान दुखुमान नाय किन्तु चिनि मान थाइ बुसु जोंआव मासिनाय दिने आं कयनाय जने जने सालायमान स्लाय नरक नाङागिब साजाक नंनि विलेज नि पक्षे खरकसा बसावै बबो सामु ताबुक डिमान्ड तु आबन पर लाइन डिपार्टमेंट बरक खानानाय जों आबनो खानावै बबो ख्लायनि बरं सावानाय दैट्स इट थैंक यू मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नवेम्बर टालनि सालचिबा
ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা সাল भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাইজাকনাই ফাইনাই নভেম্বর তালনি সাল জিবানি সিমি সাল চিছিনি জরা आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतन जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा लरी मालखुं बै फेरजगै पातिमुं थायनो लांमा चखा रुस्तम देवरमा मुंगै खरसा शिकला पातिमुं पातिका सांरंसालो तेलेमुरा टाउन हल गाना आसाम आगरतला लाहार कतर आसाम आगरतला लाहार कतर AS01QC1073 नाम्बारनि खुंसा कन्टेनार लरी मालखुं आगरतला थांमा लामा तेलेमुरा टाउन हल गानानि आमसायो TR06B 9436 नाम्बारनि खुंसा स्कुटी बै लरी मालखुं किरिमा सिसाके थुतलायखा स्कुटी चालुंनै रुस्तम देवरमा लरी मालखुंनि चाका तलाव खलायै किरिमा सिसाके बखरक फातिवै आरनो बिनि लांमा चखा अ पातिमुनि कक्तमा माने पातिमुं थायो थांगै तेलेमुरा हरबुथानै बिन्दियारक रुस्तम देवरमानि मांखो थुन्य खसावै तेलेमुरा बुखस्ते साकाम नगद तलाङै थांगा अ पातिमुनि कक्तमा माने रुस्तम देवरमानि नखुनि बररक तेलेमुरा बुखस्ते साकाम नगद थाङै सगैका रुस्तम देवरमानि मांखो थुन्य नुगै नखुनि बररक बेलायखनो खा खामलायजा तेलेमुरा बखस्ते साकाम नगनि बखाक्ते साइमानका पोस्टमार्टम खलायमानि यागुलो रुस्तम देवरमानि मांखो थुन्य नखुनि बररकनि थानि याफारजांनाय होनै बाइसा बखाक अ पातिमुं थाइनि खारि थांका कन्टेनार लरी मालखुं फियाबा तेलेमुरा थानानि पुलिस लरी मालखुंनि उकुलुक उकुलुक रिफ्रिगै थांगै हाबाइबारि नाका बयनो अ कन्टेनार लरी मालखुंनो रमै मानखा ते अ कन्टेनार लरी मालखुं चालकनाय आसाम हास्तिनि होनि साइमानखा मुं इनामुल हक लगियो तंनायनि मुं साजिद अब्दुल्ला नबरमखा तेलेमुरा थानानि पुलिस आबनि यागुलो बरकनो तेलेमुरा थानाबो तलाङै थांगा अपाति मुनतुये तेलेमुरा थानानि सेकेन्ड उसी नन्दन वैद्य शाखा अपाति मुनतुये तेलेमुरा थानाव कायसा मामला खलायै पातिमुंनो नासेरजानाय होनै सांरंसालो तेलेमुरावो अब हाइकेनो किरिमा सिसा पातिमुं पातिमा बाय तेलेमुरा आमसानि लुक्रो बेलायखेनो बानालायजा আমরা একটা স্কুটি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে হ্যাঁ আমরা খবর পেতে সাথে সাথে গেছি খুব সম্ভবত ওই নিত আর কি খুব সম্ভবত মানে এখানেই স্পটেড নাকি মনে হয় আচ্ছা আপনারা হেলমেট আছে না হেলমেটটা একদম ভাঙিয়া গেছে আর ওইখানে মাথা ওই নজর ওইগুলো আর কি রাস্তার নিচে একদম সিটটা করে রয়েছে ওইখানে খুব সম্ভবত ওইখানে কোনো পরিচয় পাওয়া গেছে না কিছু তো আমরা পাইছি না স্কুটিটা আমি ছবি নিয়ে এসেছি কি নাম্বার স্কুটিটার নাম্বার TR06B9436 কোন জায়গায় বাড়ি টাড়ি কিছু জানা গেছে না কিছু তো পাইছি না मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आशेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाकनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतन जत लोकरनो
भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिखआव जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनि बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं भारत जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकुरनो आं कयो जतनो मानजाना उंथुं जतनो हायना उंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय बिसि बुरुम बुरुमनो 9 नभेम्बर नेशनल लीगल सर्विस डे पालायजागै दङ सांग्रां सालो एबा 9 नभेम्बर खुवायो नेशनल लीगल सर्विस डे नो कितिंगै कासे रेली खलायजागा सांग्रां साले त्रिपुरा हांकर नेशनल लीगल सर्विस नि बखाक्तै खुवाय हांकर दरबार नकनि सिमी रेली सेंखाजागा अ रेली खुवाय दलि गुरिवै हानावहाय हांकर दरबार बसकांगो फायै मथाकजाखा हाकतर नांकुकमानि साल पालायजागमानि बिसिंगो नेशनल लीगल सर्विस डे बिसि बुरुमनो 9 नभेम्बर हाकतर कितिंगै नेशनल लीगल सर्विस डे पालायजागै दङ आसाले रेली पाइमा यागुलो नेशनल लीगल सर्विस नि अथॉरिटी शाखा 1987 बिसिव पास अंगमानि इंडियन लीगल सर्विस एक्ट नि दालबिदाल रायदा लुकुरंनि थानि लीगल सर्विस माना बागै जुबाचु खलायो हनै आसाले रेलीव फायै मानजाखा खुवाय दलिनि गोबांमा रोंनगनि रोंसोरनाय ते रोंसोरनाय जिक्सं तेबो फायै मानजाखा खुवाय हांकर दरबार नगनि लयार ते लीगल सर्विस अथॉरिटी नि मेंबार्स र आज ডিএলএসএ খোয়াইয়ের উদ্যোগে আজকে আমরা একটা লিগাল সার্ভিসেস ডে উপলক্ষে আমরা একটা র্যালি উদযাপন করছি ডিএলএসএ এবং খোয়াই বয়েজ স্কুল গভর্নমেন্ট বয়েজ স্কুল স্টুডেন্টরা এখানে এসে একত্রিত হয়েছে এবং খোয়াইবারের সম্মানিত আইনজীবীরাও উপস্থিত রয়েছেন এই উপলক্ষে যে সমাজের মার্জিনালাইজ গ্রুপ যারা তারাও যাতে আইনের সুবিধা পেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে লিগাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট 1987 সালে প্রণয়ন করা হয়েছে এরপর থেকে 9 নভেম্বর এই তারিখটা আমরা লিগাল সার্ভিসেস ডে হিসাবে উদযাপন করি এই উপলক্ষে যে লিগাল সার্ভিসেস কি কারা লিগাল সার্ভিসেস পেতে পারে সেই বিষয়টাকে জনগণের কাছে অবগত করার জন্য আজ আমরা এই র্যালি উদযাপন করছি मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हादरनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सिटिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरो मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरि सिटिनि थोंमुं रगनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जतनो जत लुकुरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिखआव जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनि बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं भारत जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकुरनो आं कयो जतनो मानजाना उंथुं जतनो हायना उंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सि सिपाइ आवार जिपिनि 2 नं वार्ड तिसाखा गामिनि थैथांजाक बाहादुर देबरमा उमर 47 साखामिया बेमार मानजागै जिबि साखामनगो
thei thangjakni 13 dino chubachu khlaika aro thangai manchakha Tipra Motha Khwai Political District Working President Borang Gnang Trithi Deborma Block Committee Member Borom Gnang Monoranjan Deborma Agri Committee ni Member Borom Gnang Shopon Deborma Oship Deborma nok hoboi Manobendra Deborma akosang Tamni bagi nor sepalan bagi mak. Pilih hambai seni media person sono. Songtini 26 Asram Bari constituency ni anggai sini Sipai Hawar GP aba Gram Panchayat 2 number ward aba Tisakha tang hinjago parao kamiwo sini takuk Bahadur Deborma bini umur asalnya ko 140 tahun naik. Kono bini botini sini bini sak suri. Hamin bagi mat hijaka sini agotla jibi sakam logo bo sak suri hamin gai kena kisu dinage tika. Kena gai bini kaksoma panda ebo 13 din. Sung sema maning gai borok nukungo bosasin si bongni tamnai income klainai. Tabu bong nok nukungo keu gere. Angalan tu kena obong kai sini borong nang late Bahadur bini logisong bong ni income ke ukanya kere sung kena woi borong no bini kaksana panda aba bono logirite sung kisa sung kapang de befro marung tiruk simi sung tini suba sokena hene phaleka ora sung phaiman jokya ang ji Khwai Political District Working President Tipra Motha President Deborma te anlogi phaiman jokya sini 26 Asram Bari Block Committee ni Committee Member sini takuk Monoranjan Deborma te Agri Standing Committee ni Committee Member sini Borong Nang Sobon Deborma te sini logi sini Senior Leader sini Borong Nang Tinda Prosanto te Sipai Hawar GP ni no sini takuk Asip Tongo te sini takuk Manobendra te Tongo logi jotono bung kuliah oro protection nokna sung jotono sung keripana sungbo kerim bisuntu tini kharuma bisuntu tinti brasarang no sung jono rang kichami sakari songo bakino suba sokelai tongo tei sung busang dino suba sokla nai ni hayene sung tini oro phaimani ingo Boleh boleh. Tapi tam saklai nai rine rok ni nono coba nai rok no. Bai tam saklai nai. In tam saklai nai bong no mo hai ki coba mo ke. 상나이 거 나와 봐요. 저쪽 살아요. 나 모르네. 봐요다. 나와. 나보다 사이트 누. 에고 이제 너무 속까지 너 해배만이 मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल बारार हा कतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो बो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिसितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरिसितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय
Leader of Opposition Onmes Deborma election ni sikango election ni bagai kok awai khaipuro kaimini lukurok bini thani gobangma jongjal bialni kokro sai khonarika phiaba election jora lukurokni sanmung bo gosimung riwei asrambari constituency o officer rokno tuyei thangnai salni saltamromai kamini lukurokni jongjal bialni kokrok khonarika Sangrong Salai BDU DC PWD RD Power DWS ni engineer ti gobangma department ni officer rokno telangai Khwai Sipai Awar ti Singi Chorani Boro Bagai Kamiwo Thangai Lama Hamya Lama Kure Karen Khuti Kure Nokmanya Tuimanya Batamanya gobangma jongjal tongma rokno sai khonarika visit khaimano tuge Leader of Opposition Onmes Deborma Bosaka Sangrong Salai BDU DWS ni Executive Engineer PWD ni Executive Engineer RD ni Engineer rokno tuye kaini gram panchayat ni thairok visit khlaikate lukurok ni khukte saimanka DWS ni deep tubewell ni samung paijakno phiaba land dispute ni bagai operator local borok nayo abni bagai arwa talarisa abno tei panchayat secretary pradhan video by kok salai kaisa resolution rohonai je local ni khoroksa operator khlaijakthon honai saka Leader of Opposition Onmes Deborma দুইটা গ্রাম পঞ্চায়েত নি কিছু কিছু জায়গা নাই লেখাইছে ভিডিও খোয়াই দঙ্গ DWS ni executive engineer PWD ni executive engineer RD ni bo engineer tongo DC circle khwai SDM ni pokkhe bo represent khlaigatini CDPO khwai ni bo tongo bo জনগণ নি কব রক্ষণা কাছেন তিনি অরো কাইসা DWS ni deep tubewell কাম অলরেডি কমপ্লিটেড খা কিন্তু ল্যান্ড ডিসপিউট নি বাগে অপারেটর লোকাল বরক নাইও বরক আবন বাগে অরো তালারি জায়গায় সো ভেরি সেন্সিটিভ কেস অমন পালনো जों নাই লিখে নাই একটা জায়গা তিনি जों সালাইমান বিসিংতি অমসংখ্যা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি প্রধান বিডিও সাহেব বড় আলোচনা খাই একটা রেজলিউশন রহর নাই যে লোকালি একজন অপারেটর খাই যেত সো দিস প্রবলেম উইল গেট সলভড আই ক্লাই অল লাইন ডিপার্টমেন্ট নি যারা ইঞ্জিনিয়ার যোগ জনগণ নি কক খানা কাহিছে যে প্রবলেম বড় স্পেসিফিক্যালি বিডিও কোয়াই হ্যাজ নোটেড ডাউন মোস্ট অফ দি প্রবলেমস এন্ড ফেজ বাই ফেজ বব সামুংনো প্রায়োরিটি রুই খাইনানি আমবো প্রায়োরিটাইজ খাইনাই খাইমা পরে ডেফিনেটলি যে জায়গা গ্যাপ দङ প্রশাসন সামুং তাংনো চেষ্টা খাইনেন আই এজ এ লিডার অফ অপোজিশন I always will be after them to get the work done. Borok ni bagi samung tangnan bagin kintu officers, political activists, singjotonoro pal tini phaikaise. And I thank all the officers and the local leaders for being with us. Borok ni bagi samung tangnan bagi tini phaiman bagi ang borono belai hambai. मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवेम्बर टालनी सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल बारार हा कतनी जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नवेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिननो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं
যতন শ্রী স্মৃতিनि जे चिनि कालचार मनर जों फुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरगनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय सांग्रांशालो TWF नि गोदाल प्रेसिडेन्ट नो बरम याफरमा पान्दा संकजाखा पान्दा फाइ मानजाखा गोजाम प्रेसिडेन्ट स्वप्न देबरमा MLA बसाका खुंजा नु खुंनो चाबैतलांना होनके केबो मुं फायो फियाबा ओ केबो मुंनो जों कलाइसेके नरि हो तामनि हिनमाले TWF नि जत आदं जुगसं पालबाक्सेके सामं खलायो जे केबो मुं फाइमानो नरि थांमानो आबो हाइकेनो पालबाक्सेके सामं खलाइनो त्रिपुरा हास्तेओ 44 ब्लक दंगो ते 12 डिस्ट्रिक्ट दंगो आबनो कंट्रोल खलाई दंगो फियाबा बुबाग्रा प्रेसिडेन्ट चंगोरि मानि आबो तेबो सकां चंगोरिना नांगमानि फियाबा किसा केबो मुं तंमा बागै लेरि थांगा बुबाग्रानि वानसुमु बेलाखेनो काहाम साबनो प्रेसिडेन्ट रिनारिया आबो बुबाग्रा सय डिसिसन नाहारका हनि सागा प्रेसिडेन्ट बरम गनां जग मनिहार देबरमानो चंहरजाका ते भाइस प्रेसिडेन्ट बो दाक्तिनो बुबाग्रा चंगोरिनै हनि सागा गजाम प्रेसिडेन्ट स्वप्न देबरमा सस्तावनि जे एडभाइजर चेयरमैन कथाल माने जे बेलाय के आनि ताकु मिडिया सनानि खाकसाम हमजमिया फरे दिनै फैलासका आं दिनै हानि नखौ बुबाग्रानो आं खुमिया फरे गेटेर जे मानजा फैनाय आनि प्रेसिडेन्ट कताल एक्स प्रेसिडेन्ट दिनै आं चेयरपर्सन रं जत्तन नाजे फाइ संबंध फरे ना खाकसाम हमजमिया फरे आनि गावखौ आनि मेसेज सिंखें काहाय दिनै 14 लक्ष दिनै त्रिपुरा साराव निहंगै आनो बुबाग्रा चौरखा TWF नि एडभाइजर चेयरपर्सन खलायो आं खाकाव आं आसावो एनो बिसास खायो जे आनि बुमा बदल समबो बोरिबो बुकुक सराव जतना आनो लगिरनाय दिनै हानि बागै दिनै दखाननि त्रिपुरासिनि बागै आं बिसास खायो बो आं बाहायनो आनि बुकुक सनो आसाव बिसास खाय बरना आं सोंनाय दिनै माबो सुबिदा दं दिनै ग्रेटार त्रिपुरानि जों बुबाग्रा सोनो सामुदारि जोंनो बोरै बुमा बदल खायरमानि बो संगठन गरा प्राय सामुदां थानाय आं खाकावो एबा आनि बुकुक सनो आनि मनि बुकुक प्रेसिडेन्ट फरनि एडभाइजर दिन जतनि दंबाय आनि सरते बनाबा आं गावबुक जावो आं बर' बाय लगिरनाय बर' बानो लगिरनांथों आनि त्रिपुरानि बागै बुबाग्रा जोंनो खायरमानि जोंनो कुसंजाकमानि आं एडभाइजर चेयरपर्सन जोंनो आं समायतांबो दिनै जे आं जतनि दिनै त्रिपुरानि बुबाग्रा लगिराव आनि बुकुक सनो आनि हमजोंया फरे बर'नो लगिरय बर' बानो लगिरलां आं मेसेज होयो आं आनि कमनो पाइनो केबं मुरान खा जे प्रेसिडेन्ट कुजा आगुम हाइकेन टेकल खायतो गासो बुबाग्रा नवारेस दिदोंदे हामबाय काशानु फुं न चाबो दुलै थानानै हिंगायतो केबं मुखिसे मिसा दंहाय फनाव को केबं मुनो जों इजि खाय नरो ताममाले आं सायजुया TWF जतन पाल आं प्रेसिडेन्ट नि सिमि नाय दंया जत्त लगिरि मान बागे अ जे केबं मुनो जों नरै थांमानो आम हायके जों सामु तांलायका सामु तांलायैनो जों त्रिपुराव 44 ब्लक दङ 12टा डिस्ट्रिक्ट अ 12टा डिस्ट्रिक्ट नो कंट्रोल खाय दङ ताई 44 ब्लक नो कंट्रोल खाय दङ फेबा तिनि बुबाग्रा जे प्रेसिडेन्ट चंगिरिका अब तेब सकां चंगनानि दं माने अब किसे केबं मुंनि बागे किसे लेट ngै थांगा बेलायनो बुबाग्रानि वान सुक माने बेलायनो गाहाम साबनि प्रेसिडेन्ट रिनारिया अब बुबाग्रा सय डिसिजन हाका आं प्रेसिडेन्ट दंमानि फुरुनाय आनि दिनै एडभाइजर बरम गोनां जो सिनियर चाक्राजो ब एडभाइजर बोर्डनि चेयरपार्सन दङ ताबो बो चेयरपार्सन न बो तुइ आनो जेट बाबे तुइदुल ताबो बो चेयरपार्सन दङ बताबो बो गाहन तुइदुल नाय ताइ कैसां गांकाय तेब तुइदुल जाक सुक नाय गांकाय दिनै एक्स प्रेसिडेन्ट आंबो तो एक्स प्रेसिडेन्ट सिनियर एक्स प्रेसिडेन्ट गाता बरम गोनां जो सिन्धुकना जमातिया बबो 22 चेयरपार्सन बबो तो एडभाइजर नि 22 चेयरपार्सन बबो तो एडभाइजर दङ बबो तो तुइदुल नाय किन्तु अ संगठन तेबो मजबुत नाय एडभाइजर बो सठिक बुबाग्रा चिन्ता धारा खाय एडभाइजर रकनो बचंखा एडभाइजर बो गाहामनो एडभाइसरि नाय प्रेसिडेन्ट जंमा तो गाहामनो चंखा वानसुगि बाबिनो कारण बरम गोनां जुकमनि हादेब बर्मा बक्क राजनैतिक नि बिज्ञ न हिनमानो राजनैतिक खायमानि गचाम आनि सिलेपन बो सिनियर राजनैतिक
तामहै बै बाक्सा न जोंबो बराय बाक्सा कातुतैना बबाय जों हिमलाय आकलाय फायलाय माने ब पार्टिकुलार समानजाक राजनैतिकनि मेच्योर हायनो नांगौ बिनि संगठन बताबो जे आं सामुं तांबाया बारा ताबो रमदि आनि सामुं तांबाया बारा कायसा अदुरा फर्मेट abo tongo फर्मेट मेम्बारशिप दा जों डिस्ट्रिक्ट वाइज पाथका ब्लक वाइज पाथका हायपान पाथकनानि बाकी दंख अब सपायाखौ अब कालेक्शन रा आगर खायनाय जोंखौ सालायनाय न कमिटि तो दङ न अब मेम्बारशिप रखनो जदि जों अब सঠিক भाबे जों बिलिखाय मा गांगाय जिनि फान बराकनाय जिनि संगठन बराकनाय अम हायके सनामनाय माने अब गिलामा सनामजा दङ आनि नगबो दङ अब पार्टी अफिस खायसा 30,000 ना 30,000 सनामजाका 30,000 पार्टी अफिस सफायनाय बिदि अम हायख्लायलायनाय ताक जेहेतु जिदि ओ आलमारि बो गुबाग्रारि रिखा अब एबो संगठन मजबुत दंनाय बत संगठन तुई दुलनाय गाहाम न कारण और जारा चिनी मेम्बार बा वाइस प्रेसिडेंट ताबो तो बुबाग्रा संफिनाय कताल खायै और सुदु एडवाइजर कमिटी खाजाका ताई प्रेसिडेंट चंगजाका आसक्सिको गा और तेबो वाइस प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट ना दानारंग सिलिया ताब तो वर्किंग प्रेसिडेंट चिनुलिया गबा वर्किंग प्रेसिडेंट बा वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और ताब तो जीएस नाय जनरल सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटरी एजीएस अम हाय नाय गा बुबाग्रा सठिक भाबे अब बसंगन हिना आं आशा थायो अम हायके संगयते कमिटी खामानि परे न आं जेसेपान खाजाथुं जेसेपान पटमानथुन बरंनि थानि आनि काजाद मुं दंनाय प्रेसिडेंट नि सिमि प्रेसिडेंट नासिगैता दंदि ब प्रेसिडेंट बसिमिया अरबती डब्ल्यूएफ न तुई दुलनानि चापनानि साइसं बाहायके तुई दुलनानि चापनाय जत बायसि प्रेसिडेंट जत बायसि प्रेसिडेंट उंगु आपनि बागै जत डब्ल्यूएफ न चिनि प्रेसिडेंट कताल न फान दिदि तै संगठन मजबुत खायदि सारा त्रिपुरा राज्यो चिनि बुरै रकनि सुखे दुखे रेब दर्शन गण दर्शन जाखंमानि तै बुबाग्रानि बिसिंतै हामजाकमानि बिसिंतैखाय जे चुबायतंमानि अब्रंमनबो जों चुबामाबो जों थागिया अंनानि नांनाय बा विपदनि समयबो जों बुजायतंमानि अबो बुजानानि नांनाय अम हायकै जुदि पाल बाक्साखाय संगठन मजबुत खायै खा बाक्साखाय फान्दिलाय तलायखाय अब साक्सेस नाय बुबाग्रानि वारियर्स हिसाबै बुबाग्रानि बुरै बदल हिसाबै जों बुबाग्रानो जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मान्या सा पर्यन्त लगिरि थानानि बागैनाय नरक जतन खाथनि बाचा दिखनिनाय कम्पानि को बुंनारबो हामबायते कैसा गांखाय आं एक्स प्रेसिडेंट एमएलए हिसाबै आं बरंनो पग्रिवो बरंनि बिपदे आबदे आं बाजानाय बरं जे समय आना सामुं नांगौ आं दंनाय बुंनो उखलाव आं दं हामबाय मिडिया ता बुकजोंनो ताई चिनि बुबाग्रानो फैलानो खुलुमबो कारण चिनि कसम प्रेसिडेंट एमएलए नगै थांगा जत्त साइमानो बिनि पजावो एडमिनिस्ट्रेशन सामुं खायनाय गोबां मा नगै दंका आबनि बागै आं एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट आगियो दंमानि ओंखाय बुबाग्रा आनो प्रेसिडेंट संगिरिखा थांनाय 3 तारिख नभेम्बर अपॉइंटमेंट ला तारिखा आबनि बागै बुबाग्रानो बेलाय आं खुलुमो ताई हामबाय मारियो ताई चिनि सीडब्ल्यूसी कमिटी मीटिंग आसोक लाइमान याबुलोनो आनो अपॉइंटमेंट ला तारियो आबनि बागै चिनि सीडब्ल्यूसी ओ जत्त दंनाय आनि अक्रा आदं दंबो प्रेसिडेंट थे आरम्भ खाय एलओपी चिनि टीटीए चिनि चेयरमैन बरम गनां जगदीश सार ताई जत्त आदं सं सीडब्ल्यूसी नि बरकनो आं बेलायके हामबाय माया फारो जों टीडब्ल्यूएफ बेलायखेनो तंथगो बेलायखेनो खाबाजो ताम माले तिनी एकदिगे जों तंथकमानिसि चिनि बुकुक सपना कसाम प्रेसिडेंट ब आना हेनोभार खैक्लांखा जत्त सामुंनो नों खायजिरि हिने जों आं बेलायखेनो खा तंथगो ताई आं स्मिया आनि जत्त टीडब्ल्यूएफ बेलायखेनो खा तंथगजा ताम माले जों जत्त सामुं खायमाबाय हरक जा चिनि प्रेसिडेंट न जों एमएलए नामै मानखा चिनि प्रशासनिक ग चिनि एडमिनिस्ट्रेशन विधानसभाव चिनि बुरै रकनि बागै याखाबा तिप्रा सारकनि बागै ब कक्ति साइनानि सुजुग असुजुग तिप्रा चिनि टीडब्ल्यूएफ रक मानखा आपनि बागै बेलेखनो खातन थगो बेलेखनो
খাবাসাও তাই বুসকাঙ্গ আং যত আনি TWF বুকুক জংন সেন্ট্রাল কমিটি থেকে ডিস্ট্রিক্ট থেকে ব্লক কমিটি ব্লক থেকে প্রাইমারি কমিটি রিজিনাল কমিটি বুথ কমিটি যত TWF বুকুক জং নাং অবন কইনাই সিগাঙ্গ বসং সামং খলাই লেখা যত পাল খাইন চিনি পুইলা চিনি বনম গানাং যে ছিন্দু কইনা জমাতিয়া বাই কত বিনি লিডারশিপ অব যত সামং খলাই লেখা বনি ইয়াগুলো চিনি বুকুক স্বপ্না বিনি লিডারশিপ অব যত বুকুক জং जों नक नक खुब खिबिउ न जों सामं खलायलाय न चिनि 13 जना विधानसभा MLA मानखा आबुनि बिसिङते बा तंथमानि ककंगाय जों खरगनि TWF फैते MLA मानखा गा आबो हायनो जों ताबु बुसकांगो बचिनि जबा ताबु बचिनि ग्रेटर ट्रिपल मायाको जबा माया साक चिन्दै बो सामं गाहामा खायने साइमेया साबुनि कपालो साबो एडमिनिस्ट्रेसन कक सानानि बागै चंजाक न आबो केबो साइमेनिया तिनी चिनि बुकुक सपना बा चिनि बुकुक नन्दिता संजाका बुसकांगो साबनि कपालो सुइ दंका आबुनि बागै सामंनि बिसिंतै न चिनि मुताइ रक बसं न संगैरिउ आबुनि बागै जों बेलायखेनो खा माने स्रांगो आनि बुकुक संग जतन न कइनाय जतन आं प्रेसिडेन्ट नों फानो आबो नरक जतन नि सुबा सुनांगो साइचुं केबो राजनैतिक चलि मानिया आं हंकांगा आबो बुलुंनाय आं साइचुं सिओ आं साइचुं रोंगौ बिमा बायनिया कायसा राजनैतिक बदल कायसा बदल हंकांगा जतनि बुद्धि ज्ञान सुबासु फान जतन नांगौ पाल हंकायसे साल आबन बागै जों जतन ओ सामुंनो यात्रि सेवै जों बुसकांगो तैबो गाहामगाय सामं खायनान बागै आं जतन न कयो चिनि इमिडिएटली न चिनि कमिटि नै थाना सेन्ट्रल कमिटि आबनि यागलो डिस्ट्रिक्ट नाय ब्लक नाय जों प्राइमारी कमिटि रिजनल कमिटि बुथ कमिटि बो खायजाक नाय गा आबनि बागै ताबो चिनि कमिटि करिको वन मैन कमिटि याका चिनि एडभाइजर संजाका जों एडभाइजर रकबायना आसुक लायै जों जतन कमिटिनि पेनेल तयारि खालायलायनाय एरपरे जों बुबाग्रानो जों याफाथाय बुबाग्रा साबना ताम खालायनाय आबो जों बन सायमाननाय आबनि बागै जतन ननर मिडिया ताखौ जोंना बाहामबाय सिनि प्रग्राम जों बाय लगिरि तंमानि बागै ताय नरगनि थाने ताय सानि कइमु जे कोनो घटना पुरी संक्रांत घटना ताबो तो जागा जागा रेप खायजागो बुथार जागो पत्रपट आ घटना रखनाकाय नरक जोंनो सादि नरकनि बिसिंतै जों खबर मानखांगाय नरक सहरनो जों थाङै आरो ताम खायमान बो आ बुकुमनि बागै जों ताम सुबासु खायमान जोंबो थाङै आबो नायलायनाय आसुक नंथुन जतन न खामबाय ताय जत आनि बुकुक अकरा संस्कार तंबायु ब्रकनो बाहायनो ब्रकनि बुद्धि ता जुक्ति जारा एडभाइजरी कमिटि तंनाय ब्रक आनो रिफर्म ब्रकनि बुद्धि जुक्ति नांगो ताय चिनि बुकुक सपना MLA नि थाखाय एक्स प्रेसिडेन्ट bo bahaino bo emelengi thangpano bo tini ana ken over khlangpano bo kintu oron paichu bai thangya jot to meeting ono जों bono invite khainai bo jora tongkai जों jora mari painai जों jot to baino जों khathansa khabachakai chin buskango taibo samong kam khainani bagai जों yapri selainai asatna hambai मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाकनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतन जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो
যত যে হাস্তেনি যত লুকরogno आं कयो जतनो मानजाना नंथुं जतनो फायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय प्रमोद नगर हायर सेकेंडारी स्कूल विजिट खालायग्रा बरमगोनां एमएलए मानव देबरमा 17 गुलागाटी कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए मानव देबरमा सागबायथां प्रमोद नगर हायर सेकेंडारी स्कूल थांगै नायखाते अ रोंनकनि हेडमास्टर बाय कक सालायै साइमानखा अ रोंनक हिस्टोरी ते ककबरक सब्जेक्ट टीचर गरै हनै बेंगली पलिटिकल साइंस हिस्टोरीनि सिंगल टीचर सिमि दंगो ते साइंस टीचर खरगनै दंगो हनै ताबु प्रमोद नगर हायर सेकेंडारी स्कूल ककबरक ते हिस्टोरी सब्जेक्ट टीचर नांगो हनै साका स्कूलनि हेडमास्टर सब्जेक्ट टीचर हे तो तका वो हिस्ट्री करे तका ककबरक टीचर हिस्ट्री बारे कोकले ककबरक हिस्ट्री बारे कोकबरक तका सजन न तो पजन तो को सब्जेक्ट मासा मासा तो जब बांग्ला डेपुटेशन खाइतो बांग्ला में ऑल साइंस एजुकेशन सत्या अब सिंगल टीचर मा कोकरा जीटी बस तो जीटी सर्जन 7 और को पीटी को जना जना सर्जन पीजी पाद तो कटे अब तो ताबो को खाना माने तो माध्यमिक चल सेंटर का कागज क्लियर खाइता माने स्टूडेंट जो कभी खाइछि जाय डिस्ट्रिक्ट आराम से भाई जगह या इंजीनियर को एक्सीडेंट हो लेकिन सिस्टम के इंजीनियर नहीं बोल सीन फाइन ना कहता अपन लगे जाय राइट हम कहता दिन तो सामने थांगे वैसा को सारा के बोल ठीक है सर बाकी डिटेल सॉल्यूशन खाइ लगा अब थ्री फेस कनेक्शन निभागे अपन ऐसा तो कंप्यूटर बुखाई या सब कहते कंप्यूटर बुखाई अपन क्या मतलब तक बात हो गया नहीं तो भाग आओ तो तो थ्री फेस हां ये को तो सेम आओ तो किसी लॉन्ग प्रोसेस और नो मेन ना तो हम दे हमें तो हम दे
Sini kok tiba samir komal koloni bini sisota komal koloni cerita tu nunu kena agi bobo yang tahu samir nunu kena samir lah beslai barake engko makang PTT kesan mianuk sibla makang bisa cahaya boy kesan mani buagi wani beparo jebebe engko ka government ni kunu kena mamang ka government ni anak kiasa kiklai mangka kaisa kuje kunu klai jamangka abang samir ba tama makang bo bisi bukung rogo ti berasa bukung soya matai bukung soya boro bukung soya sehara bini bisi hamte able abagaino botabule sikna somir kok sama na boto tatalia somir jong kok sama na wasi suang nuguta neta buya sangbadi buya officer buya wasu ke neta hake bo engko ro sarmun utang ko engko itu bang nuguta wasu kake sangbadi hake kok sawo wasu ke officer hake kok sawo monga bo kunu se jorama ba krei bagi semia kaba khanaka nuka okok samaro bitim tiwan mathano tiwan matha jodino kono patini bitim ngani enggisi maya tiwan matha no haisi piaba tiwan matha ni bitim engri mano haisi ni chai mano engke abo silchamani kisu media rok bisingo nuka কিন্তু sak ni kemne bitimi da samong khai tanga abono hunya bai da buno mazre beri bini abono hunya nai tonga abo wan somani kalayo ma get tibono motha jodino bitim humani kokobon tonga ke tini সরকার থাঙেনো একলগে সরকার চালং যা তং তংহামু সাবক जों एमएलए বিরোধী দলनि एमएलए হनै সাজাগো जों একটা রুলিং গভর্নমেন্ট एमएलए হनै जों সাজাগ তংহামু ओके तिवर मत আমাকে সামংখায়া হুজাকে সামংখায়া যেটা সামংখায়া ফাং ফাং নুজাকে সামংখায়া दा सिनि बुबागानो नुखाना जेकोनो इंटरव्यू जेकोनो स्पीच माजागा सब समय ब निजिनि अधिकार नि तिबासां बाय कक्साव इनका अरतो बिटिम हनै हनजाना तो कोनो जे हनाय रक वानसनो नागा जे माने बिटिम हनै सानन मतन कोनो माजि करे गते गायसा सागाजे कुंगमा पारामचे जों जालांनि दंग कोनो मुसा खायमिया हनै ति प्रमोता आबागैनो तिनि पार्मानेंट सल्यूशन नायो जे गेटाते पालेन सिनि बुबागरा पार्मानेंट सल्यूशन बागैनो तिनि अ डिमान्ड खाय दं इनके विधानसभा कक साइ रखनि सामाने के आं सानामो समो एकता लाई बोमा रगिनाके सायमानो तिनि विधानसभा गोबांमा एमएलए थाका आगिरबो ओंखा कलक तिसाखा फानो तिनि अ जागाव 13 जन एमएलए गै मेन विरोधी पार्टी इंगै तिनि प्रत्येक विधानसभा नुखा सकने विरोधी मान कक सामान जेता चाया सिनि तिबासामै मानथान बागै द विधानसभा कक साइ हयसो बंखा जतन सिउ गंमा प्रेसनि उनकोतै चैनल तै बा सोशल मीडिया तै गंमा नक नुखाना जेकोनो सिनोतै विधानसभा हयसय कक बांलाय माने आबत्ति परमाथानो खायमानो इनका बाहाय के अब कोनो विधानसभा कक सायने सेमांखाबा तिनि सिनि एमएलए 13 जना दं 13 जन बुखुग विधानसभा चलेखे नगनाय विधानसभा चलेमानि व नुखाके नगना आगे बमहायनो प्रत्येक कक सामा जागानो सब समय जेकोनो सिटी कक सामा जागानो जोंनो दिपालाव खायथिखौ सिन तिबासानो आ पार्मानेंट सल्यूशन बागैनो जों गेरा तिबालाय हने कक साव गेरा तिबालायनि कक सायासा विधानसभाव सिन एमएलए रक सिंगिया आमाकेनो कक साइ दं बाहाय के कक साइ हने सागां कोनो वान संमाया एक्चुअली जे सानाय दक कोनो ना कोनो पार्टीनि बिटिम हनै आं सेमानायसि दिनै रिजनल पार्टीनो उइक खाय सिनि मानथै ताबुक सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट ब ताबुक हनानै हनै साइ दङ इमप्लिमेन्टिं एसे तो रियासा तो जों मानखनै सेमिया किन्तु ओ मानथै थानचांगै सिनि दाबिना मानाबागै मानथै मा जागा सेप्लानानै तांनि सेप्लानाय के बनि राजनीतिक फाजेन बागै अमासिम सोंनुक जागोन के बिटिम हुमाने आबो बेलाय के माजरामानि बेलाय चाया कालायो तिबार मतने बिटिम हंका मीन्स बनो महाराष्ट्र अपमान खामेनि तिनि
tipasa tai tipara do phanangno bapon khamino amai kalai nei sila sila sema tabo aboni bisingo je abahai transparency khai dongani khansana sabanyan bagai abahi conference khayo khai keba bai thangni profit ni bagai abo abahai ke boxil jawai khorang tisawai dongani bobai actually to aro nukjaka bai thangni profit bagai no tini okok sichaman sungnugo bai thangni jodi na bini profit na ke bai khainang nai yor motha thanjang dongmano tibasano sabai nang nai ingese bini bai thangni profit te bai nai ni no tini abake sichau ingke tangi tini thanjang sabai ma jot tibasa jot no thanjang gai ektan wansumong paman solution geta depalan abase kok sai tongke nangke tangi oda go thanjang sabai nai to haba nichoy oro ukokte kebo tongo কেবল তং হাইজো কলগ তেও মত সবাই বাগৈ একটা চক্রান্ত তাঙ্কা থানতে সবাই কে মাতনো বিনি পার্সোনাল প্রফিট নাই অমতে বরংকা দফানি সমাজনি ডেভেলপমেন্ট থং দাবি মানথং আবনায়া বরংকে সাক সাকনি ডেভেলপমেন্ট থং সাক সাকনি সুবিধা মানথং সাক সাকনি প্রফিট থং আবো সুনছে নাই অর ফাং ফাং স্রাই স্রাইকে অমাকে সিজাবো tabo kubun channel kai alka bahas ini kubun channel ro one channel otro politika abo no karigo abo Tipra channel roksi Tipra ni bagai Tipra mo ni bagai kharang sejo abo ni wan sumnung boba hingna ni ang one day channel ni kok salia press lok to onek kichu kok sawai ngo khai মানে অনেক কিছু কক সেই পার্টি না হামিয়া সাও হাইসাও মানে মাখা কিন্তু কবরক চ্যানেল যে জায়গাও সুবানা নাম হাইছি আগে কবরক চ্যানেল না সেখান সেমানো যে সিনি কোন একটা ফোকাচিং ইয়া কারণে সিনি যেটা ফোঙা না মানে ফুংজাই আঙ্গ তাও কবরক চ্যানেল গেছে কিন্তু সিনি যত কালচারাল থেকে বেবাক নি অদেখে কক সামানে কিন্তু নুক জায়গায় দং কবরক চ্যানেল যতন সাইয়া মাসা মাংনি যে তংনাই রক আবরক শুধু তামসায় বুবাই দাগি জাগৈ বুইবাই কিসা প্রফিট জাগৈ অ থানচনা সবাই নেই হেনে দাগি জামাসে কালাই অমাই গাবাইনা সাও তিনি অ জাগাও তাই ককতিসা বুবনো ককতিসা শুনুকা পেঁয়াজ রক দাম বাড়ে মানে সে ককতিসা অমাই নি ছিজাও ঠিক আছে বিরোধী হিসাবে পেঁয়াজ দাম কমানে কোনো বাড়ে মানে তেই ককসাই দিশানা নাম পেঁয়াজ সিনি মেন sini je nangkuman tiba sene abo to daily kok sai tong gara ti palen ini permanent solution ni sai tong engke sing abono actually pias dam babari bari abo sing nanya se bisi khaya sini ke sudu tiba sene nahamong permanent solution bahai kan abo sini wansu ঠিক আছে nang tini বিরোধী হিসাবে তো তিনি বরং বরং sini LP তিনি বরং বরং অনমের দেবনমা সবসময় প্রেস কনফারেন্স খাই তিনি সরকার যেটা চায় খাইকে সরকারের বিরুদ্ধে কক্সাই দং সবসময় প্রেস নি অঙ্গতেই তাই বিধানসভা বাহিকে কক্সাই দং তো বাহিকে সাইমা গাবা যে সরকারনি কাছে বিজেপি নি বিটিম হনাই এঙ্গবা একটা ফুং ইতা যে সরকারনা সাপোর্ট কাই কক সামানে ফুংদি আমাকে ফুংমাকে তো নং একটা সাইমানা নি বিটিম হনাই তো মথা কোনো বিটিমিয়া বন সাকসানি প্রফিট বাগিছে তিনি খাই দङ কবরক চ্যানেল ফাংথন অবরক নিজেনি সুবিধান বাগিছে খাইও হনাই স্রাই স্রাই নুজাগো tabo hastewo laithangak sa sekan ito puri gusa ito wo domburo mosta oda kutui manka Tipra saro khatin dongmani bang ma kamiam tera ko junjal regani rang man yangai nai tong tongmaro aboro kharang pisaya ekmatro LP khomata gonang no srungui utung tongnai kampromragat ni MLA bo kharang Tisakha nei je abake khaimani aboke baba ke wanso je dol kaisa ni bisingo transparency thangeni ba conference khaide thanjana sabaina naimani baba hai ini men dabono sayang samane dolnos মানে মিস আনস্টান্ডিং মানে অঙ্গ খাইয়ে সাবাইনা ni aboni planning te kaisa ke dekan ti kok sayani sama to abo to kuno MLA kok saya tonya potak amsayo nang te kaisa sanamu sungaban sekang actually tabuk tamok samung busa kai khaya saimiya palosi teng nabagei abo sekang naigaro kuno kaisa mungsa busak samung ngai abo saimiya palosi te bunga angom ti khaiga simi pungman sunu ko mahai ge tini o jago sanamu chungo
প্রত্যেক আমচাইও রেগানাতে কক সাই দङ অথবা বিডিও অথবা এজে অথবা ডিএম বাই কক সাউই সবসময় সাউ যে রেগানি রাংমাই দङ তাতে ফাপাং নাংতো প্রত্যেক এমএলএ আবো যার যে এরিয়াও বিডিও অফিস দङ ব্লক দङ এজে অফিস ডিএম থাথাङै অকলনো সাই দङ কিন্তু নন সামানি তো সবসময় পাবলিক নিউজ ফাইयै আং দাবি খাইকেনি সানাनि কক গিয়া সামং তো প্রত্যেক এমএলএ খাই দङ তিনি বরং গোনাंसिनि रंजित एमएलए ब साका बिनि रेगानो मा एके একটা एमएलए हिसाबै ब একটা करा कक साका आसे बैसं गरि यांकाके माने अब तो साय कक बेले काम कक ब तांगै जनगणनि बागै रेगा इनका अमाके न प्रत्येक एरिया अफ एमएलए र रेगानो ति अमाके साइ दङ न माने दते कमान नाय सिनें ब दंबजार ब्लक সেই একই অবস্থা इनका जों ससमय फुनतै प्लास अबैसे थाङै डाइरेक्ट मासुगा ताम अवस्था दं फाफात बरा कसाय दं फाफात दाते नानै जोंनि सिंतिस मासे प्रेसारि दं किन्तु सामाल लगेन प्रेसर रिंगै जों हमदि साका आबसिन सावया बोले सामु जाना बायसे क नों प्रेसर सावै पालसि तंका डिमान्ड खायका किन्तु अ डिमान्डनि साक्सेस यांकाके पालसि क खायै पालसि ते खायताम लाबा मेनका सामु जाना बायसे क पालसि ति यांके যত বড় যত एमएलए सिमिया যত सिनि वारियर्स महाराजनि যতन थाङै आबनो बाहायके जों जान तो रेगानि विशेष kai रेगानो सिन बंग एकटा बर्षा पारा आमचे बरम रेगानि बिलके जायतिके যতन थाङै अफिसियली चाबरुइ जाहके दाते दिमान अवश्य साखायतो अब कोन समय हाइका सुहितन या एते गैसा गणसरा बस दादक मान हमानि अब तो गंगमा जागन हाइका मानतो गंगमा जागन ताबुकसिनि बरकनि दिगो तिबारसानि दिगे आगे सुनुक जागिया आबै बुनि दफान बरक समाय के सुनुक ताबुक सिनि बरक बो सिनि बंग जागाबा ताबुक अमायके सुनुखा किन्तु आबर बेलाके जाया तिनि बचा खाजा कथि मांखा किन्तु आबनि बाहायके सासरिमान जे खाइने नंग तो काहामके इनकरि खाइ बाहायके खाइ साबो गतनाव जरित दं आबनो नानियान दरकार नायै बरं पानिसमान आबति तो कक साइ दङ एलाकानि जारा लिजा दंनाय दंबा आइ एमएलए कक साइ दङ किन्तु अमाय जाते नियातै जाते अरुक बुनि दफाना सोंगागि नंमानि जे ताबुनि सिनि 30% दफानि बिसिङाव अमाय जाते रुगु हायबाते बुनि हामिया सितारा हायबातेके जों मातंनाय प्रत्येक आमचनि एलाकानि बरक आबो सतर्क मातंनाय जाते अमाय गतनाय मायतै एसा सचेतन मातंनाय जारा समाज जारा पारानि लुकुनि बरक যারা ছাত্র সমাজ থেকে যারা বয়স্ক হনাनै দক যারা ইয়ত হনাই দক বিশেষকৈ বুঢ়ী হনাই দক নহ'লে আপোনাৰ খেল মাখাইনে আবো যদি হাকে তহাকে जों आबरक देगिब गता नांगि आजाद खाइमानो ताई ड्राग्स आमार होगो जों आपनो तिरक तिरके एकदम सकनि मान हनि साइमान Tabuk tikramo semua sesuatu ni masinggo oksisai to tikramo MLA MBA monti maya MLA baca tikasane sampai tadi dengan MLA MBA man kore tabuk aset tikasane MBA samung tanglia ke buke asike korda gainai bukurok ni buku bilman naya apa hero oksisai to man ni nake kok to sejanai no asek ওই তো বড় সিপিএম চলেখা ওই তো সিপিএম চলে যেভাবে চলেখা আবার কক ইস্যু তিসে আপন তিসে তাবো তিসে এঙ্কা তাবুক এমএলএ মানে বস কাছে কায়খো এমএলএ তাম পড়বে নুখাবা এমএলএ না বিধানসভায় কক সায়া টঙ্কা না পাড়া আমতে থাথাঙ্গে লুকুরো তয়া টঙ্কা লুকুরংনি যেসে মাথাকো বাহিকে চয়মান এমএলএ নি যে ক্ষমতা নেই যে পাওন বিসিং বাহিকে বংন চয়মান আবো তো এমএলএ খাই দङ গে এমএলএ नि টংচাং जुदांखा हायेंका आबो तो सिलजामाने बेलेके जाया जदि सिलजाना गाके आगे 50 बছर चलि फुरु जे एमएलए तंगै रक बने सिलजागा दे आपनके बने सिलजाया ताबनके एक बছর गायख आपन परिवर्तन खा तंगचां जुदांखानि सिलजाय दं ताई 5 बছর आपन सिकां सरकार जे तंगनाय आफुरु जेंनाय दं नों सिलजागा दे गे ताबुक आपनका उकलगा बरक दं हायसे केमनि बिटिम सिटिमंगे सामगाय दं केबनि बिटिमनि जे बिटिमनि बंगन बिटिम हिनि सायमानासि ब डाइरेक्ट बिटिमया हाय सायमान ओके बर हुदाबो बर पालुना हरेने खायै आबो थांजां कक्सा एमन बिनि तमंचां अंकंका लुकुबाय तंयांखा तमंचां पालो थांगानि सामारके किन्तु आबनो नो सायकाव लुकुरांनो बका सबायै
ও থানজানো সমাজে নাই আবনাও ফাইকা গংমা লামাতৈ সিনি থানজানো সমাজে নাই দङ बेयाव একটান বিশ্বাস পাবলিক সিনি টিপাসরক যত তংনাই এরেংনাই ককনে বিহাচাওই থানচাও জীবন সমাজে রাখলা তাইকে সিনি বুবাগরা থানচানে বাগৈ টিপাসানে বাগৈ চবা খাই দङ খং যে দङ বুবাগরা নাইथिगै से और थानचांगो बुबागरन सनो सिनि पार्मानेंट सलुशन खानिन दिगि पालांनाय आर जत टिपासना कय जेसेबां बुइस्लि दंथों आबनो खुनु गायावै जों थानजा दङै बाहायके सिनि पार्मानेंट सलुशन तुमनानै अवांसं जों मा दंनायनि सायाव आबो सुदि बिबानदखाय थानजा सबानि सारा कोनो आबो नुजा गया हायसे Tahu Tipra Motha ni kasingo era zona MLA plus opposition leader no direct target kok samani abuni bisingo Tipra Motha biki munkha lukurok ne kamprani samung ni kok salia abo haki khaimani je target direct leader of opposition Tipra Motha ni MLA no target muni no bo bhai phiro muni ne abang sanamu songo Tipra Motha ni actually kaisa kokma sanai assembly o khonakasing MLA nga pore mane थानाय 5 बोसोराव बिरोधी तामना होन बरक मुसुंलियापो गंमा बरक सावो किन्तु ताबो 23 कताल 2023 चौमारेंगे एकटा सरकार कताल फाइपिका और सरकार फाइका किन्तु ताबुक से अपोजिशन माने बिरोधी नि रूल ताम बिरोधी तामना होन विधानसभा अमाय नगो नै गमामा बरक लुकोरो ताई एसेम्बली बरक न कक समान सिंखा लुकोरक बमा कक साका गा थानाय 5 बोसोराव जे बिरोधी तंनाय दंनि कोन मुंसा বিরোধী ককটি সামনে অমাহাই নুগিয়া কিন্তু তাবুক মুজাকা যে এলওপি হিন্দি যেবে কক সাবো সিনি বরং অনেমে যাবরমা বিনি কর্ণ ফিল্মানে সেকাং অনেক কিছু ওয়ানসুই ককমা ফিরবো কক ফিল্মানে মতন করিং থাঙ্গো ওকে এমএলএ রক যেবে কক সাবো কক ফিল্মানে করিং থাঙ্গো তাঙ্গै ব সাবো যে নিজি অধিকারনি বাগै যেটা পরিস্থিতি তমনি আবন্তি রুগি কক সাবো কিন্তু আবরং নুগুইনা বাক্সা কিন্তু ও পলিটিক্স political jara phajam naimai rang toha borge kinta abono mokol kenang jagai hingchana tomono mahai nujab kintu MLA rok jefuru kok saya already nujamai bele na বিধানসভা kok thangai kono issue te kok salia apur janang sanai bele mane MLA rok kok saya nai LOP jefuru sini borong kanang oname jabrma sini tibasambai kok salia বিরোধী হিসাবে সরকার পক্ষে কক সাকা আবো janang bitimi sana bele kok salain sana bele কিন্তু আবক ব খুদা কালায় আবার যত লোক রংনা সানামো সঙ্গ অমাহাই যেসেকবানো কবরং নিউজ চ্যানেল থং অমাহাই জাতা জেতা বিশ্বাস হুঙানি কগিয়া আবন বিশ্বাস না উচিত যা আবংকা বুইবাই ইস্যুসা তুকজাগৈ কক সাদে হनै কক সামানিছে আবনই বিহাস চাচাদি থানচা তঙ্গৈ বুবাং লগেরদি এমারক বুবাংনি কক বাইনো যে কক সাদে হন অ কক সাও সব সময় যে কোন কক সামা জায়গা বুবাগারা সামা জায়গাও যে কোনো ইস্যু কক সামা জায়গা সব সময় কক তিসারি সিনি গ্যারাতে বলেন নাগো পার্মানেন্ট সলিউশন হাকে না তাবুক জরা কক সাই দङ নক বুসাङाव नुनाय नेक्स्ट एवरोबे समाव नक नुनाय एमएलए रक जे কক सानाय जे কক साना सुजुग मानाय बा एलओपि नि तामक भूमिका नक साइ साइ नुनाय आबन सिगाङाव नक नुखाना दिनै जे जायगा बाक्सा होनो टेबिल कामानी पवित्र जगह नष्ट खाने निजेनि अधिकार बागे निजेनि কক साना बागे কক साना जलसरिया खस खाना तो टेबिल सागा कायफानो नों सिनि ककना खानानै चेस माखिना हागन जों खायजाका हाय खायजागैनो दिनै सिनि ककना खानानै बायद मांखा दिनै आबागैनो दिनै साना नायो जे बरक खाया दंखा जे जागाय लाइफ मा सामजाका उनो बरक दिनै अमायके हम दमके खायै निजिनि दफान बागै एसेम्बली हम दमके खायमिया दिनै अदर 13 जन एमएलए मा परे आबो खायमांका आबो सामने कारण टिपासारा थानजाङा बागै थानजायाके किन्तु तिनबा थानजायाके अ কক सानानै केव माया गाबायनो बिबार तांदि गंमा चैनल तुकजागै केव बाय थानजां सबाय बागै खायमेनेसे अमाहाय बंनो सिनिदि अहाय बंनो যারা সোসাইটি যারা সমাজে বড় জাগারা গেলাক তিনি বড় সোসাইটি বে হাজার থানায় দফা হাজার থানা আমায় যদি না তো হাকে অন্তন ছিনি সিং মা চল নাই আছে না मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को
जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरि स्थितिनि रिचाबुं गोरोमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरि स्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय এবং বিনুগুলো সাবো দं বনদাগিনাय সাবো নিশ্চয়ই দं থতमा दङ ও যে দাগিনাय বো কিন্তু তোর মানাरि थानाय तामनि बागै दागिखा आबो हयतो बो साजाबो কিন্তু खारियावला अबंखाय आं वानसुमान এবং नाम नांनाय बकसाक पांथं गुफुर पांथं बा जे कोनो पलिटिकल पार्टी पांथं आनि बिसिङाव दं इथानो आं बाय दं तो इथानो जुदि केव बो आगे से साग्रादि नि जुदि केव साइ दं आंखाय आव किन्तु साजा प्रकाश जरानो जों नासिंमा दंना जरासे कक सानाय आवसो जत नायतंनाय लोकरनबो खुलुमबो सालकिसा सिगां जोंनि त्रिपुरा हास्तेनि कैसा ककबरक चेनेल आं मुंखलिया जे त्रिपुरा मथा ओभारअल नायखे बुबाग्रानि बदल जोंनो कैसा कक सिलसा मानि कक सिलसा माखाय बुनि दफानि बर गैया चिनि बरं चिन दफानि मिडिया न जे हठाৎ खैयै तामो वानसुगा साइमेलिया बर तामो नुखा साइमेनिया जे त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सानि बागै कोनो विधानसभा 13 जना एमएलए दंमानि यागुलो फानो हास्ते हापांनि जतनसे कतर कुक अरव आइसा विरोधी दल नेता केब्रांनाय बदलनि खरकसा लिडार दंमानि यागुलो फानो त्रिपुरा सारनि मानथाय सक्तानि बागै मुंसा ककसालिया ताई बो ककसिल चाका जे अबकि बीजेपी नि बिटिम नाङै दंखा ताई बो ककसिल चाका दुमरक सालखिया सिगां भिग बुसाय वालायै नकनि नखरै थाङै बखौ खरकसा ताई बुसाजोक थैमानि आबताङै कक्ति सायां आबनि लगे लगे बताम साजावका जे हास्ते हापां याखाबा सेंट्रल गभर्नमेंट नि मिसिंथै नुबजाखा जे तामो जे अरव जे साखायपानो कायसा तामनायबनो माने खनिनि दामबारि मरगै दंखा के अकग्रक न सुंदरी साइ थांखांखाय अब बेलाखेनो लाइसिमा सिंसा मीडिया ता खूब जे कक सामानि बजे त्रिपुरा मथानि न बिटिमनि सामानि आंला खाकाव बबुतै कोनो मथानि ए टीम सिंखना कोनो मथा माने कोनो दलनि हयतो ब कोनो कायसा साजागै ब बुदय आबनि ए टीम सिंहरा जोंखाथ' बियो सयया बिनि कौन मते ताङै 2023 नि विधानसभा नि चंमारिओ त्रिपुरा हास्तेओ जतनसे कतरको कायसा विरोधी दलनि नेता विरोधी दलनि একটা গোষ্ঠী जों बासाखा जेटा नेशनल पार्टी कांग्रेस नेशनल पार्टी सीपीएम बर गासै फानलाय माने यागुलो फानो
বড় কিন্তু লিডার অফ অপোজিশननि সিট आसुंनानै सुजुग मोनलिया जों जुदि नायनो खांखाय 2023 नि मार्च नि परे सिमी समायताङै बड़ मार्च नि 20-21 रकम समायतांखा मंत्री रक्त 8 तारिख समायताङा आबनि परे जत विधानसभानि फार्स्ट अधिवेशननो चिनी 13 जना एमएलए रक 13 बिसिं खरंनै बोरै दङ बरक जीवननि जे पारफरमेंस बरक जे विधानसभा जे प्रश्नपत्र बा जेभाबे कुइसन खालायखा एवं जेभाबे सरकारनो नास्तनबाद खायखा आबो सीपीएम बाय कांग्रेस बरबोतो आजराव साइथांखाय 11 जना दंले बरबोतो मा खामों बरनि कुनु कक्रि विधानसभाव थाङै सीपीएम नि एमएलए रक चुपचाप कांग्रेस नि खरताम दंगो बरगो चुपचाप गाय आंगाबनो तिनि अम सानामो संगो जे बरक अकक सानाय बताइसा खूब माने जासायखै अकक सानायमोन तिनि जुदि बीजेपी नि बिटिम नं दंखांखाय तावनि बागै एडिसिओ रां रजागलिया एडिसिओ रां क्लांनानि बागै एडिसि एलाकानि फातारफानि चिन त्रिपुरानि डेभलपमेन्टनि बागै बुबग्रा वाइरी वाइ त्रिपुरा हास्ते बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय आसुगैतु जदि न आरो जदि बिटिमै दंखांखाय बरगय बार जों आसुना कक्टमैया जदि बरक जदि न चिनि बिटिम दंखांखाय जों 30 तारिख सेप्टेम्बर जों आरो रास्ताखौ खायनो कक्टमैया 14 तारिख जों आरो खुमुलंग और बिराट मास गेटरेन खायनो कक्टमैया अमसुं बरंग फुननाय बागैया सिनि डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तब दंगो न आबो बेसिक डिमांड चिनि मेन डिमांड किन्तु आबोनि परे फानो जों बुदु नुगेना थानाय जून जुलाई आगस्ट पर्यन्त सारा त्रिपुरानि 23टा ब्लक चिनि त्रिपुरा मथानि प्रत्येकटी ब्लक माने एलाकाओ गेराव खायलायखा डेपुटेशन लायखा सबाय लायखा सुग्रुप लायखा डिमांड खायलायखा এই যে রেগানি কক সামনে রেগা মাইয়া অমুমাইয়া जों तो खालायनो दंले যদি রিয়াङै दंखाखाबो हारसे हापांनि ব্যাপার हारसे हापांनो बेरथं তিনি বিরোধী দল নেতা হিসেবে বীর যে ভূমিকা যে ভূমিকা হারি दङ थांनाय 5 বছর थानाय 5 বছর 18 नि सिमी जे 23 जरानि निनि चिनी बिरोधी दलनि नेता दंमोन चिनी जितेन चौधरी ताम खालायमाखा ताम साखा ताम ककंग्रेखा जनगण मुंसारि मायब्ले मुंसा कक्तिसा जायगाब्ले जुमी एलाकारक पासबंग बंनि आमला बाहायनो मेलेजास्टिस रुगुङै थैयो मेलेरियाङै तो बिभिन्न रुगुङै थै दङ आबनि परे फानो जों तिनि सायमाना नांगौ जे तिनि जदि बआसोंनो सायमानि दंखांखाय ब राज्य सरकारनो सातुं एवं तिनि बुखौ खरकसाते बुसाजो थैमानि आरो सबे मात्र थैमानि बिनि तो पुलिस इनभेस्टिगेशन चलि दंखौ लोकल एमएलए थांखा लोकल एमएलए खरंनै यांग नन्दितारि यांगाय दुमूर्ति खबर नाखा थाना थनो थाङै यांग पाठानलाल जमातिया तीनगरियाव थाङैनाय कक सालायखा तीनगरियाव थाङै कक सालायखा आबुनि परेबो निनि तामफ्राय बनो आबो जे बुमति घटना आबो तो पत्र पत्रिका बुझियो तो नुगै दङ खानाखायनो जे मत एमनिया बुबे आक्रमण खायजाका आक्रमण ब कारनेखा अमके परिवारनि कोनो ब्यापार दा इयाखाबा कोनो मिस कल नि तुइने कोनो गोजा दङ आ बिसिंग अब तो जों सायमाना कइया आर जे पियाजनि दाम जे बारि दंमानि अब तो शुद्ध नट ओनलि त्रिपुरा ऑल ओवर द इंडिया से पियाजनि दाम बारियो मानिनि दाम बारियो अब न कंट्रोल खायनि तो आइनिया हाइपाना तो अब तो आगे न साइदुङ ब अब नि आगे नि जे विरोधी दलनि नेतानि प्रेस मिट जुरि नायखांखाय साइमिया बुदे थाङा थाङिया बुदे थाङियाना विरोधी दलनि नेता बरमगोना अनिमेश देबबर्मा जेभाबे साखा जे राज्य सरकार जत्त जागानो बेथाया एकदिকে बेकारत्व एकदिকে बाजारनि माने मरगै तंमानि कक हठाৎ गायनाय रेशननि माइरं दाबाल तंमानि सिंगल खायरि मानि
अबरखौ जों अरह साइ दङ राज्य सरकार এবং केन्द्र सरकारनो साउइन दङ दाक्ति दाक्ति खेते से रिपिट हिनियाय तो ब जागा बजा नुखा ब साइमिया किन्तु अर जों साइमा मते हंखाय जे ताखौ ककबरक चैनल न तुइ कं तंनाय आंखाय न बिनि उक्लग कोनो ना कोनो पॉलिटिकल पार्टी नि दागि मारक कंखाना ओ नरक जे जों सोंमानि जे ताबुक बबाग्रा केन्द्र सरकार बाय जे फांग्रा थं 125 एमेंडमेंट फांग्रा थं विधानसभा सीट मान बारिग्रा थं एडीसी नि सीट मान बारिग्रा थं जे सपन कैसा जे कोन एकटा तुइने सेंट्रल गवर्नमेंट बाय कैसा चुक्तिओ थाना नाय दं मानि जरा अ जराओ जदि न कासुना थांगांखाय लिडारनि बिसिंथि फानो सेकाग्लाय फानो नौनि मीडियानि बिसिंथि फानो बरंग बिभ्रांत खाइनार बागै फानो अब अमने वन একটা পার্ট বিনিময় কক গায় কাইসা পার্ট আইঙ্গো ইয়াংনি কক না আইঙ্গো সাহরেনার বাগै কিন্তু ব যেসেপন চেষ্টা খাইতুং এবং जों অনুরোধ খাইনাই যে কোনো নরনি মিডিয়ার जों অনুরোধ খাইও যে কোনো নিউজ যখন কাবার খাইনের সিগাং বা রিনানি সিগাং অন্তত কিচ্ছা ওয়ানসুকিতাও রিনান দরকার থাকা কারণ চিনি থিনাং বেলায় হামিয়া ओ थिनां हामरिनानि बागै बबाग्रा जे साइट गैतो मानि सम्भवत जों हयतो ताइ बिसि दिगलाक जदि जोंनो कग्रि कंनारि गयांखाय आबुनि बिकल्प नाय बबाग्रानो जदि केबो कग्रि कंनारि गयांखाय आबुनि बिकल्प तो लामा कबांगो तंब्ले फाइट खैनाय चबा खैनाय दिनै प्राय 56 इयार्स नि सिगां 2 इयार्स आसै जे चबा खैनाय थै कसक लायखा रमजाक लायखा तकजाक लायखा सेकाक लायजाखा परिणाम तो किसे तो मांगबले नेक्स्ट फाइनाय तावते कतरं मानो आफुनि से ताव शिक्षित बाङै थाका आबुनि तै सिनाय बरक बाङै थाका अवश्य त्रिपुराव सिमे आसुक तंलिया तिनि जेनिबाव थांगो तिनि तामनाय बरक लन्डनाव थांगो गोबां मा जायगायाव जों तिनि प्लेटफर्म राष्ट्र संघ थांगै तिनि अभाब अभियोग साइनानि गोबां मा लामा दङ तो एबं निनि आनि बागै तिनि जदि न मेघालयनि चीफ मिनिस्टार कंडक्ट के सांगमा जदि नोनो निनि इंगै सिरि खपायखाय तिनि जदि हरियाणा नि जात बरक जदि निनि बागै कक साकांखाय तिनि जदि नॉर्थ ईस्ट नि बरक जत निनि बागै कक साका तांगि मेंनाय बा गाहाम लामा दिनो थाङै दं बबाग्रा जे खायै दं माने जों आसा खालायो एडीसी बेलाय बेलाय केनो गाहाम लामायाव थाङै दङ हयतो जों हठाৎ जों किसु खायमांला चिनि बरं खायना खेना ओ नरगाबो तो सानबा ग्रेटाटिव सानब्लासा जे कोनो हतुदिक जों ताबो केन्द्र सरकार बाय मोटामोटी एक केसा बाहाय खूब गाहामै दंखा आयंगा एमेंडमेंट खायनान बागे गोबां मा रुल्स एम रेगुलेशन आरि निनि अरत जे टीटीसी हिंगायनो टीटीसी ताम ताम दं आबोबो तो नों नायना नांनाय ब्ले टीटीसी नि बुमुरि रिखायनो किसार आंग्रि रिखायनो फाइनेंशियल असिस्टेंट किसार रिखायनो टीटीसी नि मेब्ले लैंड पावर तो दं होम पावर तो दं फाइनेंशियल पावर तो दं आबो तो नों मा नागिरनाय ब्ले যখন আবন তুইনে যখন দিল্লিও বারবার চর্চা চলিত ইন্টেলিগেটর সংজাক বিয়াং থামে হেজা ইন্টেলিগেটর যারা সেজানাय রক বড় প্রায়নো কমা যাকসি জবনি বাগै ওয়ানা থাইগরি কেবেंनाय बदल বিরোধী তংনাই নো আবো সারা বছর তংনাই কাহাম যখন খাইনা থাঙ্গাखाय হামিয়ানি সংখ্যান বাङै थांग्रानाय उलो से सामु साइमानो যখন समाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया हरिनाथ देव बर्मा द्राउरियां रतिमोहन जमातिया सं যখন শিক্ষিদুনো তুমি ফাইপ্রু বসে বরক তোমরানি সেকাং বাসনো সেজাকা তো বাই মানে পরে সেজাকা কিন্তু বরক যখন তিনি বাই 40 বছরের পরে বরক ত্রিভুজ গাও আজ ওরানি ওয়ান সুকমানি আজ ওরানি যে লিডারশিপ বরংনি চাইয়া নইয়া কারই বরক যে পরিশ্রম খাই যে শিক্ষিদুল যে একটা এরিয়া যে খাইখলান থাংমানি আবো তিনি চিন বরং থানে বসে নাংকা বসে জরা তুই সামুঙ্গ নাংকা তিনি অনেক বরক যে আজ ওরা যারা হিনাই রক आज ओरा जरा साजा यांगनाय रक बरक से बिसि साजाखौ बिथुं अब आबन बिसिनो मिया रक तैसा ओ न सादिका जे बिक्रमा थानि जे आमपि रिएक्शन खाइतनाय रक तुमुन न तो गाके डिपार्टमेन्ट से केस नायको आनि राइट्स दंगो फ्रीडम अफ स्पीच आनि राइट दंगो के आनि साथाय आनि फ्रीडम अफ स्पीच न सेकना मारि आबा हेरके कक सावि तमन
amto ingyan hangke Tipra Mothani je bini a reaction ro nai rokno esto koknai ni sama abo বেলায় হামবাই ত্রিপুরা মথানি যারা লিডার অফ কেস সাউই লয় আর নির যুক্তি ভাই নং একটা যে কোনো পিটিশন খাইনা থাকা গাই হাইকোর্ট জজ কোর্ট লোয়ার কোর্ট সিজিএম কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট বিনি একটা বেসিক একটা একটা কেস নি বিনি কাইসা লিগেল সাইটও কাইসা কত নাঙ্গো কিন্তু আং নং নিনি ফ্রিডম অফ স্পিচ নিনি বাক স্বাধীনতা দङ হনैनाय যখন তখন যে কোনো কক নং সাইটং মানাय नों प्रुफ मारनो हिंखाय जों ननो केस गायले नों जे बीजेपी नि जोंनो बिटिम माने बागे बिटिम नुखा नों आबो प्रुफ नि बिरुद्धे जों केस खायजांखाय राइट ठीक आसे राइट दङ हनैनाय जे जाति कक सानानै हाबो दङ मेबले আর রাইট दङ हनैनाय बो जोंनो ताइकेसा बरनो अकंनो फिरनायनो केस खायनानै बिनि कोनो अधिकार गैया आंनो बिनि कोनो माने बेसिक बिनि जे वान सुमानि आबो जे हामग्राया नों सामनि फानमानि दंखाबानि नि नों जे केस ने मेरिट केस नि एकटा जेनुइन मेरिट दंनांगौ ननो जे मुसुक खका पुन खका बर बुथारका बाइके बुथारका कयटा समय बुथारका आफ्रु आ नों जे बुथारनाय साबु नुखा नों माने परेफन आ बरक मा साफायनाय इ नुखा आ दिनत बुसु कयटा समय बुथारका हर बुथारो हर जखन बुथारका आन्द्रा गुन्द्रा दा तालदा दं कारेन्ट दा दं तामै बुथार ठीक সেইভাবে তো ফাইনাবলে না মেরিট नों जखन जे कोनो आनि बिग न खाय पर खरचा रेप खाय माने बिनि जे फिजिकली रेप खायजेन थांगा जे बिनि जे तुम तंगमानि आबो जखन इनभेस्टिगेशन खाय नों अब सटिक दांखा डाक्टर परीक्षा खायनाय टेस्ट खायनाय गोबां मा फायनाय ताबो बुजि सामानि आबो ओंखाय बरनो सिग्रेनाय माने बरफ आ जागा ताबो तो गैया गुबुयो दं सब समायना जों ताबो पलिटिकल खायो नै जों जे साथै जों दसे कक साइथमा नाय जों बरक मुनि सुनक अनेक लिडार किसे सेजा लायो कि आनिबा काइसे मेरिट दंले ना आनि अधिकार दं अनेक बरक सौ नर मुंसांलिया हाइमालिया किसुमालिया आरे आं अनेक बरक सौ नोंबा साब्लासा एसटी बुरि रक बुनि उंगा बसंबाय काइजाकाय एसटी सार्टिफिकेट बादल खायनाय खायनायनि कक साय आं मा खायनाय अब मा सिरि खगलायनाय रबिन्द्र देवर मा साइजुं सिरि खग दङ बायब्ला र जों जत बुरि रंनो सजा खारि मासे सिनि बुरि रग माइके थांगा बुथार जागो तखार जागो